सुआ केपेक है, गाजा केपेक है, ड्रग केपेक सादा को खाओ लाख आर्टिकल 25 पर पार्ट 3 आर्टिकल 25 26 27 पर तो नतीना खाना बागी थांगे जहां सब इधर पड़ी नंगो तावसे समा फाइनल बाय এই সানে নতা মানে ইন্ডিয়ান বাই আমার তো সাইনো ত্রিপুরা সাথে ফাইনাল শিপে কন্ট্রোল কংগ্রেস সাথে কাউন্সিল আইতো বড় লিখেছেন আম দাবি পার্ট তো আর্টিকেল 5 to 11 পারি না জিনিস আসল জায়গাও থাইয়া ওই आं ताबो नों प्रश्न खायामसो दिनै सिनि जे बरम राङा पदन बंथन सोशल मीडिया तनो बो थाइगा ए पॉलिटिकल बिजनेस पॉलिटिशियन जेनो क्लिंगे टेन क्लिंगे बिल ग्रुप बरम सटिक दिसा क्लिंगे बो दिनै बाबि साउदन सारबो आंगि सेनो तिनो रबो कोन रकम क्षमता फाइटं गतामनि बयनो बो ग्रुप ननि बगै ताबो खलाइदि आबो मान परे नर जखन मुख्यमंत्री गरि थांपुरो नर जखन गरक हिंदू जारा हिंदू नायरक त्रिपुरा हिंदू नायर जखन त्रिपुरा शासन क्षमता यागो फेप्रो आफ्रिका नर मायकै ख्रिस्टान नर अंको खलाइदि नाका त्रिपुरा हानि जत ख्रिस्टान बथार खिरि असबेक रे आनम बथार बागे सकां आनस कम बथार बागे दां हरिजन देबराम हाउ आई बिकम ख्रिस्टान नंगां बि खरा बागे आना केबो ख्रिस्टान खैमिया ख्रिस्टान का आं मेलेस दर मस्तो फियाबा आं दर्शन माने ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसि नों ताव सागा आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीओ साबो ताव राष्ट्र वालो शासन खाइते गसायमान ख्रिस्टान कान्ट्रिसि अब टीटीएडीसी डेवलपमेंट फंड দেওয়া হচ্ছে না टीटीएडीसी ও ফান্ড রিজা গিয়া আমরা তো চিৎকার করছি অনেকে বলে আপনারা আন্দোলন করছেন না কেন আমরা আন্দোলন করব আমরা একদিনের স্ট্রাইক করেছি আপনারা দেখেছেন আমরা যখন 7 দিনের লাগাতার স্ট্রাইক করব আগরতলা শহরে পেঁয়াজের দাম আপনারা দেখবেন কারণ তেল গ্যাস এই সমস্ত যে জিনিসগুলো আসছে এগুলো আকাশ দিয়ে উড়ে আসবে না আই এম টেলিং ইউ যারা আমাদেরকে উস্কানি দিয়ে বলছে আন্দোলন করুন টিপ্রা মথা আজকেও আন্দোলন করতে পারে গণতান্ত্রিকভাবে প্রেস মিট করে যা বলছি এটাও আন্দোলন দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ প্রটেস্ট এই কথাকে যদি তারা সম্মান না দেয় তার চরম পরিণতি দেখবেন লাগাতার স্ট্রাইক হবে অনলি ওয়ান ডে ভিডি একদিন কোনো পাখির আওয়াজ নেই আমরা যদি 15 দিন করি তখন কিন্তু আগরতলা শহর থেকে অনেকে আমাদের ফোন অনিমেদা অনেক হয়ে গেছে দাদা এই আন্দোলনটা আপনারা তুলেন ডোন্ট ব্লেম আস এবং তার জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে এডিসি কে টাকা দিচ্ছে এডিসি তারা মনে করে কেন দেব এখানে কি বিজেপির কোন সরকার আছে এডিসিতে কেন দেব তাদের কথা হচ্ছে বিজেপি যেখানে সেখানে উন্নয়ন হবে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি এইটাই সত্য হয় ত্রিপুরাতে কেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না where is your development রাস্তাঘাটের কথা তদন্ত হোক অডিট হোক ত্রিপুরায় I am inviting Nitin Gadkari, Honorable Motha je Minister. I am requesting you, inviting you to visit Tripura, DADC areas. Apni ashun, you are a man of Maharashtra. Apni Maharashtra onek kichu korechen, we know that. You come and visit Tripura, what they have done in good infrastructure. So nothing, শাসক দলে থাকলেই সবকিছু বিজেপি ভালো এই গুণ গাওয়া it is incorrect. রাজ্যের যারা প্রগতি চায় I know there are so many good people in BJP also. তারাও চান রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন হোক and they want to do কিন্তু কিছু লোক যারা পাওয়ার নিয়ে বসে আছেন ডিসিশন মেকার দে আর নট ডুইং মুখ্যমন্ত্রী ইজ এ বিজি ম্যান 35টা দপ্তর হয়তো আমার যা মনে হচ্ছে হি ইজ নট সিরিয়াস অ্যাবাউট অল দিস ওনাকে সিরিয়াস হতে হবে অনেক সময় আমি যখন কিছু লোকের সাথে আমার অফিসে কথা বলি আমার এই অফিসের যে সাপোর্টিং স্টাফ শীতল ও এসে বলে স্যার মুড়ি খাবেন আমি কি মুড়ি তো মাই প্রায়োরিটিজ আর ডিফারেন্ট আমি কাজের কথা আলোচনা করছি মুড়ি খাওয়ার সময় না দিস সিরিয়াসনেস হ্যাজ টু বি দেয়ার
আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা সেদিন তো বললাম, জিবি হানা দেব আমি সাংবাদিক বন্ধুদের আমি নিয়ে যাব আপনাদের, হুট করে জিবিতে আইসিইউ কমপ্লেইন বক্স হয়েছে কিনা। একটা মজার ব্যাপার বলছি, এটা তো বললাম সে আগের দিন, যে একটা জায়গায় আমি কাউন্টারে টিকিট নিয়ে ঢুকলাম, সে ফর অর্থোপেডিক্স ডাক্তার বলবেন এক্স রে করো, হ্যান করো, প্যানা করো, তারপর আবার লাইনে দাঁড়িয়ে ওই এক্স রে করাতে হবে। তাহলে একটা লোক তার যদি 5টা পরীক্ষা হয়, সে কি 5 জায়গায় লাইনে দাঁড়িয়ে করাবে? ইজ দিস সিস্টেম? নাথিং। আমি বলছি না, খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ধর্মনগরের কথা বলছি না, আপনার নাগের ডগায়, মানে নাকের খুব কাছাকাছি বক্সিং দিলে কিন্তু এটা লেগে যাবে। জিবি থেকে দাঁড়িয়ে কেউ যদি বক্সিং দেয়, মন্ত্রী বাহাদুরদের নাকের এখানে পড়বে কিন্তু। এই ডিস্টেন্সে যা হচ্ছে এখানে, দে আর নট বদার্ড। আমি যাব কিন্তু একদিন, একদম সবাইকে নিয়ে ওয়াং 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 ডুববো, দেখবো এরা কি করে, হোয়াট দে আর ডুইং। মানুষের বেহাল অবস্থা। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্লেস টু কমপ্লেন। আমি এটা আগেও বলেছি। আমার সাংবাদিক সম্মেলন না, মুখ্যমন্ত্রীকে সেই দিন ওনার অফিসে দুধ চা খেয়ে আমি ওনাকে বললাম, দাদা এটা দেখবেন আপনি, যে কমপ্লেন করার একটা জায়গা তৈরি করবেন। আর আমি যা জানি, বিরোধী দলনেতা যখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময় চান, অন্যান্য স্টেটের কথা বলছি, বাকি সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাদ দিয়ে বিরোধী দলনেতার সাথে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেন। কিন্তু আমাদের এখানে আমি অতীব লজ্জিত, এই ক্যামেরার সামনে যে কথা বলছি আমার লজ্জা লাগে। আমি কিন্তু সেই সময় দিতে পারেননি। আমি দেখবো আগামী দিনও চাইবো ওনার সময়। আমি কেন যাব ওনার কাছে? মানুষের স্বার্থের কথা নিয়েই যাব। And I tell you, the question you ask, এটা কেন হতে পারে? Maybe some আমলা is guiding him and he is not serious. আরে কেউ যদি আমাকে এসে বলে, স্যার আপনি আজকে অমিতাভ বচ্চনের মতো লাগছে, I will not believe, কারণ আমার সেই হাইট নেই। অমিতাভ বচ্চনের কান ঢাকা চুল, আমার তো চুলই নেই। আমি বললেই কি আমি বিশ্বাস করবো নাকি? হি হ্যাজ টু থিঙ্ক, ওই কিছু লোক বন 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 করে যে ওনার চারিদিকে নিশ্চয়ই আছে। আমি চিঠি লিখছি, উনি পাচ্ছেন না, তো কারা ফিল্টার করছে? ফিল্টার বাবুরা বসে আছে। ফিল্টার বাবুদেরও আমি ছাড়বো না। আমি বলছি, একদম গণতান্ত্রিক প্রসেসে ফিল্টার বাবুরা মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে অন্ধকারে রেখেছেন, একদিন আমি কিন্তু খারাপ যদি হয় আমি দেখবো এদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কি করা যায়। অগণতান্ত্রিক ভাবে আমি কিছু করব না, প্রতিবাদ করব, নাম বলবো, কি কুকামটা করেছে এটা বলবো, এটা এইটুকু তো বলা যাবে, আমি ছাড়বো না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, মানে কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক ছিলেন? একটাই জিনিস দেখলাম, যে ওনাকে আমি পুলিশের কথা বললাম, যে পাইলট কার্ড দেখার পরও পুলিশ বসে এইভাবে দেখছে, মানে উঠে দাঁড়িয়ে সেলিট তো দূরের কথা, যে উঠে দাঁড়িয়ে যেটা ভিআইপির গাড়ি যাচ্ছে, এটা এদের হুঁশ নেই। তো এটা দেখলাম ওনার সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম, পরের দিন প্রতিটি জায়গায় যেখানে পুলিশের টিমটা আছে রাস্তায়, পুরা উঠে দাঁড়িয়ে এখন ভালোই ইয়ে করে। তো এইটা দেখেছি, এবং উনি আমাকে এটা বলেছেন যে আপনি দেখুন আমি কি করি। তো আমি বললাম, হ্যাঁ আপনি ভালোই করবেন, উনি যদি ভালো করেন তো ভালো হবে, মানুষের মঙ্গল হবে। সো আই ওয়ান্ট টু সি কমপ্লেইন বক্স ইন জিবি। এটা আমি গতকালও খবর নিয়েছি, এটা হয় নাই। তো হয় নাই এই কারণেও হতে পারে, উনি তো দিল্লিতে ছিলেন অনেকদিন, পরশুদিন আসার পরে আবার গতকাল আবার চলে গেছে। লেট হিম কাম ব্যাক। আমার প্রতিক্রিয়া, 5টা রাজ্যে আমাদের কোনো প্রার্থী নাই, নাম্বার 1, আমরা সেখানে ডাইরেক্ট কোনো পলিটিক্সে নেই। তো এইটুকু আমার মনে হচ্ছে যে বিজেপি মনে করে যে এরা খুব ভালো পজিশনে আছে। যেমন
ওয়ার্ল্ড কাপ অনেক দিন বাদে আমি ক্রিকেট দেখলাম। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম এই ম্যাচটা কোথায় হচ্ছে, বলছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী জীবিত মানুষের নাম দিয়েছে এইভাবে স্টেডিয়ামের নাম? বলছে হ্যাঁ। তো তারপর যখন ক্রিকেটটা হারলো, নানা অভিযোগ চলে এসছে, বলছে এটা পিচ ভালো না, আগেই বিসিসিআই কে টেকনিক্যাল কমিটি বলেছে এখানে করা উচিত না। না, কিন্তু যে বা যাহারাই ক্ষমতায় আছেন ওরা ভেবেছেন আমরা ভালো পরিস্থিতিতে আছি, এমন পরিস্থিতিতে যে পিচ ভালো না হোক সেখানেও আমরা জয়লাভ করব, হয় নাই। আমার রিয়াকশন এটা, ওনারা কিন্তু ভাবছেন যে খুব ভালো অবস্থাতেই ওনারা আছেন। এখন 3 তারিখ ডিসেম্বর আমরা সবাই দেখব ওনাদের ভাবনাটা সত্য হবে না ওনাদের ভাবনাটা ভুল। ত্রিপুরাनि बर' रावसो सबसे साफारार सबसे भुक्तभोगि सबसे थोंजागनाय थगायजागनाय बा बिरमान नांनाय जों सबसे नांगौ जों कम्पेयार फैनायखाय जोंनि मिज'राम बर' राव नागालेण्ड बर' राव अरुणाचल बर' राव बर' बुगिमासो जों बुगिमासो बर' आसो साफार गैया बुगिया अब बास्तब सत्य बाबु फानो आसो जों भुक्तभोगि दं सियै दं जों बर' साफार गै दं जों थगायजागै दं बै बानजागै दं तफानो जों थानसांलायनाया प्लास जोंनि दिल्ली बे थांनाय राव जोंनि सेन्ट्रेल लिडाराव तमा सिपिएम तमा कंग्रेस तमा बिजेपि बर' बाहायनो आंनि एक्सपिरियेन्स साइ दङ बर' भानो एसे सिरियास खोनाया त्रिपुरा जों प्रब्लेम फेस खै दं माने जों जे बक्तब्य दं माने आबानो सेन्ट्रेल लिडाराव दिल्लीनि लिडाराव आबानो बर' सिरियास खोनाया बर' सांलुखा निंदानो मिजोराम नागालेण्ड मणिपुर रावनो केबराव ब्ले इम्पोर्टेन्ट राव सिरियास खोनागौ आबानो कारन आं नाइन वान संनाय माने त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा साराव जों थामसाखोरै भलाइखे दुर्भाग्य अब मासाव जों खाथिनि कोनो राज्यखौ माहायगौ थानांगिया जों एमनि दुर्बल त्रिपुरा साराव गरिब आगे बुसो साखा बैसाय अनेक जों तलाक लायजाक जोंनि शिक्षा दीक्षा नि रां फैसा इकनमिक बिजनेस पलिटिक्स जों जतनो जों कालचार जों बैसाय तलाक लायजाक किन्तु हठाৎ फैसालाय खोथाबाव कन्ट्रोभार्सि कक्सलाय लगाने दे जों जो साइमा दाबोनो इदानि बानि इस्यु दङ बानि कन्ट्रोभार्सियेल तलाय दङ दिनै धर्मन तयै कक्सलाय दंलाय अखा उल्टा पुल्टा बोले लासनो संसार जों बुझे नाहरनाया अमायखौ कोनो जोंनिया मिजोराम दंगिया नागालेण्ड बा माहैनिया अरुणाचल बा माहैनिया आंथ' अरुणाचल अनेक बार थांजा अरुणाचल अनेक आरो हिन्दु दङ बुद्धिस्ट दङ ख्रिस्टान दङ आरो कोनो भाइराव कन्ट्रोभार्सि कक्सलाया अरुणाचल दङ त्रिपुरा ओंखाय जों दङ किथियासि दिनै बिसिनिखाय अमाखि एइलायो अब बेलायखौ दुर्भाग्य कपाल हामिया आबाद बागै दिनै त्रिपुराफोराव माजरा मान नखायसि आं जे बुजि माने नों जेखुनु पार्टि खालायदि नों सिपिएम देख्लायनाय खालायदोंदि कंग्रेस खालायनाय खालायदोंदि बिजेपि खालायनाय खालायदोंदि आं खागावो जों जे बक्तब्य माने साफ्रोम माने जथनो सेम नों बिजेपि फाइबो एकेनि चिन साफार कंग्रेस खाइबो चिन एकेनि चिन बक्तब्यगि मथा खालायबो एकेनि बक्तब्यगि जों जथ सेम जों सिउ जों जे जागा त्रिपुरा रायजोआव जों बाहाय जों बेवहार खायै दं जों थोंजागै दं जों निजेनि इच्छा मथे मातंगिया निजेनि इच्छा मथे कमार्सया इच्छा मथे जों दिनै कक हयते निनि जेखुनु जिनिस जों अमाके साफारङै दङ दाव फाना जों बर' बुजिया अब बेलेग मनि गथक बेले आलासि संसा कक्सलायखा ख्रिस्टान दावनखाय डाबल फेसिलिटि मानो आइरकनि साय दङ बेलेग जों हंसा मानथुं दम खाबा निनि बर' समाय कक्साव जों दाम केजनखाय डाबल फेसिलिटि नाय दंखा बर' हाइन दंखा हनै हायराव माने बेलेग खाना संसाखौ अ जुग अ खेत अब आगेबो सागा दाबो ग्लबेलाइजेशननि जुग इन्टारनेटनि जुग ससियेल मिडियानि जुग कम्पिउटार जुग दाबो पुनि सोलाय दंख धर्म तैलायै अब हायरावथ' बेलेगखे लासन संसा तै खोनाथ' गैया आरो बै आंनो मा सानो जों दाबो एकमात्र अमन आं आसाय दङ आं खागाव दिनै त्रिपुरा लोक लोक जों थानसाङै दंखा महाराष्ट्र नेतृत्व जों बबाग्रानि नेतृत्व बनि लिडारशिप दाबो जेसेबां नक सादि मैक्सिमाम बरक आं पारागुरिगु साइमानो तमा निनि कर्मचारी हुंदी दिनै छात्र हुंदी जे इउनिभार्सिटी फरायदोंनाय बायरे फरायदोंनाय माने पारानि बरक कृषक रक मैक्सिमाम बरक दाबो
Morasno sajago, Morasno leadership hanjago, tei tabok tuluk Tipra Motha অনেক আগ্রহী তম সত্য আমার বাস্তব মাগো নাই যে সময় সাইড উন্দে আউটলা তঙ্গুই ককটো সাইড উন্দে কিন্তু সময়नो जवाब रनाय पाब्लिकनो जवाब रनाय माने बङ आं खाखौ जों दिनै मानथाय सकथाय जों मानन हेंखे जों थामसा मांनाय जों ग्राग मांनाय दिनै बेसिं बुइ दरेसे दिनै दफानि बेसियो तिति पारसानि बेसियो जों उल्टा पल्टा लायले आंखलाय जों बेसि थामसा गरि हेंखाय हिंसा खालायले हेंखे आं खाखौ जों तेबो साफारनाय जों तेबो बक्तब्য जोंनाय Tahu kamu hanya berokni dalam satu sukses mantan dia itu salah. Bukan posisi Desember worldwide Christmas day itu no celebrate kelayu. Salah berok aku tahu asal kotor logo tumpang dah kelayu. STP kita batal kelayu kita koksan kelayu. Abo bawa hari ini man dia ada mungkin ada di kelayu kan. Abo to जों तो सिया रन्दी दोनो तो सुरक्षा मंच जों बरो kelayu माने आरो तो हठात के जों खोनागो आसे आगेराव तो जों खोनाया किन्तु बरो हठात कमा सिद्धांत नामानि आबेले ग्लासनो संसा आबो जुक्तियाव क्लाइया आव भाइने क्रिसमास निनि 25 डिसेम्बर क्रिसमास सारा भारतबर्षआव पलाई दङ सारा भारत सारा विश्व पृथ्वी पराय दङ आ जागासे बरो भाइ गैदारिं खाइ दङ आबो एकटा टाइम सानाय एप्रोप्रिएट आबो टाइम या एप्रोप्रिएट दिन या ए आबो हारनो बरो बलाइखने आटांग वनाम संसा बरो माहिरके जे हठात के बरो प्रेस कमिटि खाइ माने साबा बरनो साइखना रखा बा साबन पिछने बरो दं आबो जों साइमिया किन्तु आबो एप्रोप्रिएट टाइम या आबो जरागो थगिया खाइखांगे तो तब तो खाइ डेमोक्रेटिक कान्ट्री खाइमानो इंडिया तो डेमोक्रेटिक कान्ट्री सेकुलार कान्ट्री खाइमानो किन्तु बरनो जवाब रनाय पाब्लिक रक्ताबो बुतवालिया पाल्ले अनेक कन्सियास तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी मिन तमा धर्म बाहायनो हिंदू खांदी मुस्लिम पानंदी ini बुद्धिस्ट पानंदी ख्रिस्टान पानंदी तबक इंडियन बरक अनेक कन्सियास अनेक बरक सिवो बबो राइट बबो रंग आव बुइ सिवो होसि Tapi itu tapi kamu hanya berbahas tuh orang-orang mengulang. Lain tanggal bicara bahwa siapa ini perlu naburik serta montor mengenai apa hanya montor namai ini jo dokter pertama kaya apa hanya अनुकूल समय ताकि मुंबई के नागरिक सुरक्षा मंत्र नामदाका आज नागरिक सुरक्षा मंत्र बिसिंग फायरमैन बिसिंग देवांग वाला सरकार के साथ बुखार जाखा ताबुक जे आज जोरानो नासिक ने के अब हाय दे में ताबुक जे जनजाति सुरक्षा मंत्र ने जे नामदा दिता माने ए अब हैन आंखाकागो एक्चुअली रूम काइसा आवो मासा आथिगा केनो अब जतनो सौइ थाङो हामिया खायनानि बर गोबां नांगिया हामिया खायनानि बर कम नांगौ बर इसा नांगौ ए वहाय दहता तिब्राजन आं साइमानो इभेन जतनो हिन्दु फानंथों मुस्लिम फानंथों बुद्धिस्ट फानंथों जत बर माय खागाया अफाय वानस गया अब मासमसो माहि दङ नेगेटिभ ब्रक दङ अमाय क्रिटिक्स ब्रक दङ खरसा सुनि बगिनो जों तिनि होल बुटा समाज जों साफारंगो जों बक्तब्য गाहामनो आं भियास खाय दु अबयस्य गाहामनो गोबां हामयासाय अब आजे हामया सामख्लायना अब गोबाङै थांनाय जेबो जुक्ति जक्तंगिया अब अबयस्य अब लास्टिं खायग्ला आंखागाव दै जों नुखा जे तिनि तिब्रा आंखाबनो मासाव तिनि सबसे तिब्रासानि मोनसे प्रब्लेम बैखा माय प्रब्लेम गैया तांनि तिनि तिब्रा दफा कमाय प्रब्लेम अबसि नेने सिएबिनो नाहिबो आरो एकै अवस्था যখন তের মিজরামনে যখন তের রিয়াং ভাইবার বাহাইনো जों रियां बुरुना तो नाहाफ्राबो एकै अवस्था आने उन बरकसि इप्रासासि आर जागा मासा मुसु जतया कयजन तंगो बाहायजों नुखा आरो थां बरक जुगलय दंयो ए माहायराव के आबो आं खागावो जों बेलायखेनो आबो माजे माजे सिन्था माखलाय थिं बरक तिब्रा सारक आफाल बेलाय दंनो रोंगिया आबाङिनो जे जों जे मुनि तलासो जों दीर्घ बছর मातं माने बे थंजागि दं माने अमन एकटा कारण खागावा माने जों गाहामखे वानसयागै हठात फातखे जिकुन सामो जों खालायलायो चिन्ता खालायगै वानसयागै सामो खालायलायो कक सालायो अमन सब तिनि बुल
Mone bagai angka kau cinti bersarok, tapi bukan suffer nai, tapi bukti buyung nai, tabok sen jodoh saya mana, tanca ni jora fight tongka, sen moras nanti deh fight tabok tu tanca, nung CPM tahan si, Kongres tahan si deh, nung BJP tahan si deh, sen tu tanca ke sama tong nai, puila jati ulu party, sen dok hasi kotor, sen jati kotor, 2 number ke si, cini party, apa kok salai mana, sen tabok tulai tong, plus tabok ni Badolrok, tanca sokoi tong tabok hasi. Oh jago tu jengto terus saya mana tu tanca sini fanno tebu dulu kena bagai tebu nosto kena bagai masa masa Badolrok sini samasono omai ke kasago abo durbagyo ang kintu bises khlayo je kubui borok abono joying nai je kahangke samklaina abo joying nai je tatal faki kok sanai mane ojukti kok sanai obastov kok sanai abo oboisoi abo kamai thangnai hambai Kita tabuk sar Phaikha ko kaisa sumu obo hai je ngi tamani ukrogo sabni yak tamna hai ba borok o isuno tui da buskani parliament election 2024 parliament mali ya ke onso mongda hare step na jakna nini politically analysis bahai oboisoi ang khakago ungklau borok tongo ang aibo kok saka jeng bini kok bai jeng mesawo bini kok jeng khanawo awo tini tinti pasane odbas dijini bokrok bai jeng samung tangya bai bai uskan roja khangklai no awo sanga sanga angu awo abono jeng lui tongo ang khakago boron pisina borok tongnai boron sanai tongnai phiaba ang khakago awo jeng wansoi tongo awo hai je borok sanai ro borok ekjon borok realize ma khainai borok nijino ma khakanai ini ang mono wanso tini aje ma haitabo ulta palta kok sanai ro o jukti kok sanai ro borni besabai ne borni jati gusti bai no ekdino ang khako hinjanai khako tani hakene ngomai kok saka hane boni ni jeni boni besabai boni jati gusti bai boin borok kisa mana khajanai amang wansogu make obo to obastobni kok obo মানে কোন জায়গা সময় ইয়াখো ইভেন তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল নাই নেদি নর্থ ইস্ট ইয়াখো নিন রন্দি ইভেন তিনি অবগত নিনি মণিপুর বাং থাংজাগ আরো গোबांमा हिंदू दंगो आरो हिंदूनि मेजरिटी हिंदू दंगो मुस्लिम दंगो ख्रिस्टान दंगो आरो हाइंगलिया मणिपुर तो तिब्राहाइन आरो बहुत मिक्स कल्चर आरो हिंदू दंगो बुद्धिस्ट दंगो मुस्लिम दंगो माने ताइ ख्रिस्टान दंगो किन्तु बरक तो हमारे ककनि सालाया के तिनो तम हाइंगलाइबा এই অবশ্যই সবচেয়ে চিরবাঙ্গে মনাবসং চাইছি মনে আংখাকাবো যে বড় কুবুই বেতংনাই যুক্তি কক সানাই বাস্তব বেতংনাই আপনি জয়ংনাই অমহাই সমাজ তংনাই নো কিন্তু আবো সমাজ বড় আবনো বিচার খাইনাই tabuk mukha sar Manipuro je Manipuri bai je koki ST facilities ni tuino arabo hornang laikha tabuk Manipur ni no theory no use khaida Tripura Hasteo amai ke onso bung nahari tong mane aba ke chini borok buskango tong আবো সিং মাঝে মাঝে মাছ সালাইও আও ইফার ngই মানো যে মণিপুর তো বিরাট গথনাঙ্গি থাঙ্কা আবনো যে ত্রিপুরা বয়ার অবাই তৈ ফিনেনি জাস্ট তিনি অ্যাটেনশন ন তিনি ওয়ানসো বুং ন বা তিনি তাবো ত্রিপুরা মথা বা তিনি অরনি ত্রিপুরা সারক তাবো তিনি নাহরমং তিনি থানসাও जों তিনি মারিও जों হিঙ্গি দङ তে তিনি নাহরমং जों আনটিল আনলেস जों তিনি স্টেটহুড মাইথা পর্যন্ত পূর্ণ রাজ্য মাইথা পর্যন্ত তিনি থিনাংनि बागै जों जुगनि अरनि बागै जों তিনি মানে তিনি ইচ্ছা মতে जों दं थांमाया अबनो जों खाकावैनो जों दाबो তিনি আলটিমেট সলিউশন আলটিমেট গোল जों साइडआव सेपारेट स्टेट बा आलादा राज्य अबनो डाइभार्ट खायना बागै अ ने डिमान्ड न अ स्पिरिट न माने डाइभार्ट खायना बागै माने दे अमहाय ngैतों आबो जों जासायखाय दङ आबो जों नायनाय Belekino nangkuk manikok or first of all ang narok tini media takuk song norno belekino ang hambaya farna muchungo paiplay hambai tamni bagi hinke norok ni media kok thum ha obake jaga jaga thangi naharmani bising tino जों joto information manai to hinke obai keno norni bising tino जों information manka media ni bising tino যে যিনি বুকুক মিলন্ডানি জমাতে এসোসিয়েট প্রফেসর মেবি হিন্দি নি খানাবো ওংকাই ব যে প্রেস মিট খাইমানি
अबनति आं तिनि इनसे सिगां हायनो जोंनि दाखु मिडिया बर' दलसा फाइलि आनो आनि रिएक्शन तामो बा नों बबाहायके आबनो नाय बा नों ताम साना मुजों आबायके नाफायके आं बरबाय कक मा सालायके गे तिनि हाइन हाइन नर फाइजाव माने फाइमानि बागै नरनो बां हामबाय आफारो एक्चुअली टपिक्स नो तितो बेलेखनो हयहु लांलाय दं ताबु जिना हास्तेव जों भाइके हयहुला ओंखा मालायनाय निदि आंनिना कक माने खरकसा ब्रै बत नुखुं नक नुखुं ताखु बेबानो सतै दुलै तंनाय एक्चुअली सोसाइटी नो बतै दुलान दायित्व दं बुजौनि आ जागा बोले बाइके कंट्रोवर्शियल ताबु कक साइ तंहा आ टपिक आं फाइनाय आबन जे सिगां आं किसा बिनि बैकग्राउंड मा साजिनाय माने जिनि स्टेट नि बैकग्राउंड जिनि तिप्रासा सोसाइटी नि बैकग्राउंड अबनो किसा माति साजिनाय नौ मीडिया नि बिसिं कक के हाय जों नायनायदि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव त्रिपुरा खायसे चिकन सा जिनि हास्ते ओ जागाओ तीन दिक थेके न बांग्लादेश बायबो काबार खालायजा ते साइड कैसे सि आसाम बायजों उनको गोरोंलायजा ओंखाय जियोग्राफिकल दिक दिया नायनाय खेंखाय जिनि हास्ते बेलायखनो वाना महिया जागा दं ओंखाय फातार हानि बरबो अबाहायके न मेनलि बांग्लादेश नि बरबो रीतिमतो और नॉन स्टॉप till today kubi kok sana thangke haplai tung sinu kolo yaw jaga dili no oba ke habai tung chini existing ni je bsel jorati problem sangi tong ho jaga obosi tabuk chin tipra sa do pharok ni main jata wana ma singja krima singja problem singkai chini je existing te survive khlaine ni obosi ni tongmani uja engkai tuma chala tuma buri tuma sikla tuma okra tuma bura buri bebak se tabu so obono timang sing tension ya deba chini adjusting bhaingnai chini survive jong baike khainai chini future chini thina jong baike klang thangmano obono tisi tabuk ni I jugo 4G 5G ni I jugo jong dharma rok no tui yakaba political party rok no tui asuk tension nang laimani nung yakaba asuk crying laimani abon chlai jati ha dofa obono bahike jingklang kha obono crying man se tabu obono crying ne jora se tabu phai tong haisi inge o jagao nini jati gusti nini ha nini bongsho bo jaga thang tongikha apono wan chu yaoi khoroksa buri tabu je nung singmani ta khoroksa buri ingoi bahike o controversial proshno yakaba kok thairok sawoi asa hoyhula phanangi ta hobo belekano wala wana masingja ang bono khay obono sana mujo jin bukhuk milon rani jomatia no ang siniya onek din domuino bono sinija jekhini sekhini nuklai khebo koklam chalayu ese bano bajiringu engke ang bo just borno nijini hanok phaino ma tongo engke bahike accidentally da boba kokro sakarok sinchu waisu kang ma wan chu bono engke karon boba waisu kokro salai engke bono bo asuk awai kokrok sato to khairok ma tongya taiko jodio dor monti ro bobai waison kokrok আলোচনা খাইলে jegya epono bono khang obose request khaina muchungo chini hawo tripura hasteo tipra sani bagai samung khaijangnai fil ni akaba sector kubang ma tongo chini masaya maningya obab nglaija tana nungna krei ri chum krei nok krei hu krei obahai problem so klai tongai oboni jeng uncountable jeng lekhai kulmai obahai जों सिगां किछुदिन सिगां जे नुखा मंगिया गामि ब्लक नि बिसिङाव क्लाइनाय खरकसा अंक फेमिली बसा फालैमा रखर चारि मेयानि बसा बुइनो रैमा रखरमन ओंखाय अबनो कारित तंगनो तेबो आं आगिबो सागो सिगामायनो बुलाय तगलाय माने ओ आथ्रामुरा रेन्ज बरमुरा रेन्ज याखाय सारा त्रिपुरा नों जत जस थांनाय दे नि दनपुरखौ थांनाय दि बिसोर जरति मासे मानैया त लामा काम गै दैमा नैया चामानि काहामा जाया ताबो मासिं सिजन गै बाहायके जे दिन काटिनो अब ईश्वर से सिउ हायसि जमना निरि करै हपुं हर थंक हर मसङै थापा चलाव हर खाइलै हरायमन आमते हेबो तं जिन बर नुखुं करै सियारि लब लब खालामा तमन बतं अबो हायरकनो तैसे बर हाय माने हाइली क्वालिफाइड बरक अबो हायरकनो तै मुभमेन्ट खायगै कक सागै आं मोजां जाखामो हायसि साइमिया बबो तांनि बो आति कक साइतंखा ओंखाय अबनो कारिबो दं गोबां मा जोंनि ससाइटियाव तामनाबो तमुं जाया दंलायनाय
নিজেরা বিসিङाव তিনি सिख्ला रकमखौ ड्राग बा एडिक्टेड तङै सोसाइटी एकदिके destroy ना लामाव थाङै दं अबनो तुइसिं ता वान सुनान बले being a mature একজন citizen হিসাবে বা দফানি খরকসা নাংকুক মানি বরকङै নিনি सोसाइटी ब जागा थांख्लाय तङैखा अबरनो तुइसि वान सुना नां abano karibo tong kebang ma jaga rap case khlaijago brirok rap khaijago brirok kuno adhikar kri kok sanani subida maya obo hairok kebang ma chini samung khlaijanai sector tongo kebang ma কিন্তু আ জাগাও bo wan suya karei a je kok sajanai jaga saya karei ত্রিপুরানি প্রবলেমস রনি থেকে বাইকে ওভারকাম নাই আং যে প্রবলেমস রক সামন অবন থেকে বাইকে ওভারকাম নই মাননাই অবরকনো ওয়ান সুইয়া কারই চিনি বিসিङाव ধর্মনি নামে অবাইকে হিন্দু খ্রিস্টান নে একটা বিরাট একটা বিতর্ক বিষয় তো মানে বেলাখান ওয়ান আমা চিন্তা এবং আনফরচুনেট না ওয়ান সব বেলাখান দুর্ভাগ্য চিনি কপাল হামিয়া চিনি বর্ষনি বরকন্ত তুই যদি অবাই করতি সেই তো কোনো বেলাখান চায়া তামনি বাকি হিমালয় आंबो being a Christian आंनि ककमासाव जागा जागा थाबो थाङो आं धर्मनि प्रग्राम थाङो बिभिन्न प्रग्रामाव थाङो आं नगो धर्म जेसो खायलाय दंफानो जातिनि सलाय कतर कुनो जिनिस गरि हायसि धर्म फान खायदं निनि जात मानिनो अन्य रकम हायसि नों हिन्दु फानंथुं ख्रिस्टान फानंथुं बुद्धिस्ट फानंथुं सिख फानंलांसिथुं किन्तु जात कायसा हंखाय बिनि खैनि तान अन्य रकम आ जागाओ बाहायके बो एसटी रकनो आरे एसटी ख्रिस्टान रकनो एसटी फैसिलिटी থেকে बात खानि नंलां तो हनै बर 25 तारिख डिसेम्बर आबोनि गैदारिं मास गैदारिं खालायनि हनै बर कक साका बेलेखन वाना मा सिंजा ते मनि कथक जागा कौरना हायसि आबोनो कारिबो ते कैसा साइड जों जदि वान सु कांके जों हाम पे साइमानो जोंनि इंडिया अंक कैसा सेकुलार एंड डेमोक्रेटिक कान्ट्री অজাকা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হঞ্জাব এবং শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ উন্নত ধর্ম নিরপেক্ষ হয়েছি যিনি ইন্ডিয়াও যেভাবে বিভিন্ন ধর্মর রেসপেক্ট রিজাক মাহায় অন্য কোন কান্ট্রি আছে রিজাক হয়েছি ইনকে ওবাহাই জায়গা जों উন্নত কাইসা ডেমোক্রেসি কান্ট্রিও তङै সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিও जों তङै ইকল সাইতমন অব ভারতनि সংবিধাननि বহির্ভূত কক সাজাক খাহাই मा दङान खावान सेंसैजों आबोनो कारिबो लास्ट आं इक काइसा खानामो जोङो त्रिपुरा गवर्नमेंट 2007 कैसा नोटिफिकेशन तिखलाय काहेछि ओ जगह साबो माइनॉरिटीज खबजांनाय हंकाय ओ जगह माइनॉरिटीज खबजांनाय हंकाय बुद्धिस्ट ख्रिस्टान मुस्लिम सिख ओ चारटा धर्मनि बररक रिलीजन माइनॉरिटीज ब खबजांनाय हिनै गवर्नमेंट त्रिपुरा सरकार बा त्रिपुरा गवर्नमेंट 2007 नो कैसा नोटिफिकेशन तिखलायका आबोनि बिसिङाव बुद्धिस्ट जे अंक तंनाय आबोखाय एक्सक्लूडिंग एसटी बुद्धिस्ट माने एसटी रखाय बुद्धिस्ट संगी तंफानो बर उ बुद्धिस्ट नि जे माइनॉरिटी नि जे फैसिलिटी अब बरक मानिया तां के बरक एसटी नि मेजन को फैसिलिटी बरक मानना खलाय एज वेल एज ख्रिस्टान बाहायनो ख्रिस्टान माइनॉरिटीज न खबजागो हायपानो एक्सक्लूडिंग एसटी ख्रिस्टियान और जागा तो क्लियर साजाक दं जे नों एसटी खांखाय नों ख्रिस्टान फानङै दंदि नोंते उ ख्रिस्टान माइनॉरिटी जे फैसिलिटी दंनि आबोनो ओ जागा रजागिया ओंखाय मुस्लिम सिख आबो बाहायनो जे मुस्लिम मंगनाय जदि ब एसटी नि दं ब एसटी माने ब माइनॉरिटीज नि फैसिलिटी ब माइया ओ बाकी क्लियर इंडिया गवर्नमेंट आरे सॉरी त्रिपुरा सरकार कैसे ओ बाहायके ब नोटिफिकेशन तिखलायदोंमोन दङ आ नोटिफिकेशन तिखलायपुरो दं बिनि जे सिग्नेचर नका बगा एनसीसी ना कमिशनर एंड सेक्रेटरी टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट ओंखायनो ओ नोटिफिकेशन रकनो सिगां खुसखायनाय गदि हायचांहाय साना मोजों हायसि हायनो जों आंताजिनो कक सामा बायिंगिया नों आर अबतो तंगनो जे ओ जागानि एसटी रक जेसे ख्रिस्टान याला महा ख्रिस्टान फानङै दंनि केबो डुएल फैसिलिटी माननाय ताबोसा पर्यन्त केबो करि नरक सतेबो साइमानब्ले जारा कक थुमनाय र जोंनि मीडिया पर्सनल र केबो डुएल फैसिलिटी माननाय तरातं ताबोसा जराते जिनिस हावो नुगिया आं तो केबो न फानो आबोनि बागैनो आं जोंनि बुखं मिलनदानि ना आं साना मोजोङो ब खरकसा जथेष्ट एडुकेटेड बरक बिनि कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी ओ नांगो जेहेतु ब हाईली क्वालिफाइड बरक बिनि थिंकिंग रंनो तेकेसा मडिफाई हयतो खायदा तं साइमिया आनि रिक्वेस्ट आंबोनो साननानै आनि अधिकार तो गरै
ani right to kri karon jeng প্রত্যেকটা borok chini kok sanani অধিকার দङ যার যা ধর্ম গ্রহণ খাইনি অধিকার দङ আর সবচেয়ে কতন কেতামো ধর্ম না কেউ বাই ফোর্স খাইরি মাই হাইছি সাইমিয়া borok je press meet খাইমেন বিসিংতই আং deeply abno nai nikha kahamken one sugi nikha borok sawo je chini ST ধর্ম যারা হিন্দু ধর্ম borok যদি খ্রিস্টান থাকবা খ্রিস্টানি ফেসিলিটি নালাং সিতুং nei hinmase jengabo nei borok sauta ఇంకా ఆ জায়গা খাং সানামো जों borok হয়তো খ্রিস্টান nok phaiyi tripurao hindu no belaikana danger khilaika abahaide wansuga saimiya bai hindu ধর্ম kaise dangerous position to nai de wansuga saimiya tam kheba obo kok kaise kubui nang jesek pano hundi ধর্ম no kebo by force khlairimeya जों যারা হিন্দু বনবো বাই ফোর্স হিন্দু খ্রিস্টান খাইমিয়া যারা খ্রিস্টান বনবো বাই ফোর্স হিন্দু অতলাংমায়া ধর্ম হংকা যার যার বখানি বিশ্বাসে আবহাইছি যে ধর্ম নয় যে বড় বিশ্বাস খায় বন নং কোনো মতে আ ধর্ম থেকে বন যেসেপন ছাতক পিতক খাইদি যেসেপন বঞ্চিত খাইদি নং আবনি থেকে বন নং মানে হাকচালি ত্রাংনি মেয়া হাইছি আবনি বাকি আং সানামো চङ ধর্ম কাইসা বখানি বিশ্বাস আবো বই মানে চয়েস খাইলাই মেনি হাইছি কাইসানো যার যার মকলনি যে পছন্দ মাহাই যার যার বখানি পইতো যার যার বখানি বিশ্বাস আবো কাজে অবো হাইরকনো কক বাংয়া কাदै जों tabuk jeta united ngi tonglai mani tipra sarok thamchanglai tongmani o jaga concentrate de khangke belaikano chawan haima tongo chini ha chini dofa chini bosong o jaga benefit ngan haima tong engka ang norni bisingtui lukorong no obon sanamo chongo je obo hai controversial kok bai kono rokom bibranti tangtho chini toma dharma kotoria jat sikotor borok ni laibo dharma pulia sekang phaya জাত সেসেকাং ফায়া হিউম্যান বিইংস পুলা ফায়া উলস ধর্ম কাজে जों ধর্ম রনো গুরুত্বরিয়া জাসপানো যার যার বখানি বিজে জাসপান খাইতংতু जों যে মুচুংতই যে যার হামজাকনি ধর্ম ন খাইলেংতু অবাই কন্ট্রোভার্সিয়াল কক রকনো খুনজো কাইনে কাरै जों থানসা বাই কেংলাইমান ইউনাইটেড ভাইমান চিনি গোबां मा যে প্রবলেমস রক তংমানি মাসে মানি यांगलाइ তংলাইমানি বিয়াল ন ক্লাই তংলাইমানি চিনি সোসাইটি ডেস্ট্রয়িং তংমানি অবন হইতে বাইকে ইয়াকাক মান অবন সে wansu lai khengke belaikan hamnai hina wansu abo katal কোনো ইস্যু বা ঘটনা বিজেপি পুরনো যে আইডিওলজি এবং যে মতবাদ বড় শুরু থেকে না চালাবই দङ বরং যে নাইমো সিনি ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র খাইনানি বাগै হিন্দুস্তান সামনানি বাগै যে বঙ্গি যে মটো ও মটো ন রবিনা বরংনি তাবক সামো চলিত এই যে সিনি দেশ বা সিনি রাজ্য সিয়েতেই যে আইন খাজাক মানে তামনে বাগিয়াবো সিয়ে আইন খাজাক মানে হিন্দু রং শেখ বাটনানি বাগে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা আরো নি হিন্দু রক যদি সাতক পিতক খাংকাই borok jate India phaiयै borok jate sekbat naimanatei gakai শুরুতে সিএ থেকে আরম্ভ খা আবুনি পরে সিনি রাজ্যনি ক্ষেত্রে যে সিং সানা থাকাকাই আবুনি পরে এনআরসি হিন্দু যারা 2014 নি 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বরক অ জায়গা তনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই আর যারা নন হিন্দু বরক বিশেষ করে থুরুক দফানি যারা ধর্মনি বরক কাই 2014 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বর্ণ রেখলাই রখনাই সিএনি পরে এনআরসি খা আবুনি পরে जों नुखा बरंनि नामनाय इउसिसि जेटा आइन 2023 ओ बिसोनो बरक जुलाई मास थिगो राज्य सभा बरक पास खाइছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড গাকাই এই সমস্ত খাইমানি উদ্দেশ্য তামবা মূল উদ্দেশ্য গাঙ্কাই হিন্দুনে সেফগার্ড খাইদি আর গুবুন ধর্মন বাহাইকে ফসরিমান বিলপ্তি খাইমান সকমইমান আ প্রচেষ্টা বিজেপি নি প্রচেষ্টা আবো
তামনাই এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ, সারা ভারতবর্ষ হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ, গো সুরক্ষা মঞ্চ, এই সমস্ত নামে আসলে বিভাজন তৈরি খেনেনি ও প্রচেষ্টা নিয়ে অঙ্গ হিসাবে না বড় তাবুক যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি RSS যে খরান্তি সামানে আসলে অব সংবিধান বিরোধী অব চিনি যে হাজার বছর যে ট্রেডিশনালি যে তঙ্গি ফেমানি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধাননি 25 নং ধারা অনুসারে যে সুজাক দंमाने চিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম ব গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম বিশ্বাস ব বিনি বিসঙ্গ ব তনিমান্নাই প্রচার খাইমান্নাই জেলা বरै ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সুজাক দं কিন্তু তবুক বড় বিজেপি RSS সংবিধান মানিনে নাইয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধাননি রায়দাनि বিরুদ্ধে বাসাওই বরক তাবুক এই সমস্ত কর্মসূচি নাওই তাবুক বরক নিচে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান হিন্দু রাষ্ট্র সামনে যে এমাং দিগেন বরক তাবুক তেরক হিমি দङ আবনিनो অঙ্গ হিসাবে এই 25শে ডিসেম্বর যেটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনানি বাগै যে যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বিশেষ খাই বরকনি টিप्रा हिसाबै बंगने सिक्रेटारि मांगलाक बरकनि ST फेसिलिटी যে माने आबो मानि मांगलाक रै मांगलाक অথচ ST SC OBC রিমিটিভ এই সমস্ত মানে আবো কোনো ধর্মনি ভিত্তিতে ইয়া আবো অর্থনীতি সামাজিক বিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিনি ভাষা আবো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স দङ ওই ইন্ডেক্সनि নিচে তলা যারা দंनाय বড় বিভিন্ন ভাবে বড় ST OBC SC বিনি প্রিমিটিভ এরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাবে কোনো সম্পর্ক করে কাজে অব সম্পূর্ণ সাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি RSS नि তরফ থেকে যেটা নাজাক মানে অব কোনো মতে ঠিক अब আসলে अब খাইয়ে বড় চিনি রাজ্য আর ওয়ালাই সুগলাই খেনেনি অরে পরে খেনেনি লক্ষ্যে রাজনীতিনি লক্ষ্যে ন अब খাইনেনি চেষ্টা খাইতব তবে अब সম্ভবিয়া अब কোনো মতেই সম্ভবিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি পরাক আবক থেকে একেবারে অনেক শত শত বছর মুনো ওরা তামনাই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরক নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তঙ্গি ফেলাইমানি পারা गाना गानिखे दंलाय फैलायमानि अबनो बिजेपि RSS नायफैनो सबाय मांला जों ত্রিপুরা রাজ্যनि বরক যেকোনো রাজনীতি দল খাইমানো কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এই ধরনের বিভাজন কোনো মতে অব অর চলিখলাক এটি মণিপুরে বড় খানি চেষ্টা খাইকে মণিপুরে খানিকটা সফলাংখা आंखा खायो ত্রিপুরা রাজ্য অব সফলাংলাক বিজেপি RSS বড় সেসেপেনে সাইটক দंथों অবজাকা সফলনাयनि সুযোগ दंलाक निखा खाइदो तब गोबां मन्थआव टिप्रा हास्टेव 2018 साननि उनाव तब जों साखा CAB दुवाइफ्रो CABनि जेफ्रो जबा खाइफ्रो नागरिक सुरक्षा मन्चनि काञ्चनपुरनि फासिंथै काञ्चनपुरनि बिस खाइ जे अनुनाथ सं जेबाबे आबुनो যত বাঙালি এক হোক আবহাওয়া একটা সুরসুরি তুবুখা আর জড়াবো CABनि को বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান খরচা বাবো साल गोथां गोथां बुथार जाखा ताबुक तैसे ख्रिस्टाननि बर जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे बर आगरतालाव गतर कायसे लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं इंगे ताबुक आज जे सिचुएशन बुसकानि सालाव जे CAB प्रो बिশ্বजिৎ देबबर्मा जे प्रो बुथार जागे जे आमहाके कनफ्लिक्ट मानि हाय बुसकान सालाव बबो हाके वानसुक आमहाय होननानै सम्भावना दं बाहाय आरो उंगैनो दंखे आबनो बाहाके मुकाबला खाने हास्तेनि जत पलिटिकल पार्टी खाखायो आमथिं কোনো সম্ভাবনা বাংলাক না খাখাयो কারণ বিজেপি RSS
borok jasakpai naitung BJP RSS যারা খাইনাই বরং বিসিংবো ধর্ম নিরপেক্ষতা যে ক্যারেক্টার যে চরিত্র আবু বিরাজমান অনেকাংশ অধিকাংশ BJP RS খাইনাই বড় ভবন সমর্থন খাই আমি দৃঢ় বিশ্বাস খাইগলাক কারণ অব কাটাল খেতিনিও জায়গা মানে ইয়াবলে সিনি যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাছাকাছি যে তংলাই মানে যে আবো সালসা বাই BJP RSS তামনাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ একেবারে হরই একবারে থাপলাচারি মাননাই আবো অন্তত আং বিশ্বাস খাইয়া এই 25 ডিসেম্বর বড় কোনো গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক রাইট মানে ওই মিটিং মিছিল খানি রাইট দङ কিন্তু আংখা খাইयो যে বড় বিরাট কিছু খাই মানা না আবো অন্তত আং তাপুকনো খা খাইয়া আর আসলে বিজেপি তো অব খাইনি ন जों गोबां सैमान दं बिजेपिनि आइडियोलজি সম্পর্কে বড় তো তামনাই সিনি ভারতবর্ষनि সুনাগরিক সাবुंनाय আবো প্রত্যক্ষ ঠিক খাইজাক ভারতবর্ষनि সুনাগরিক মানে সাবुंनाय नोङो जागा आसाखेनो भारतबर्षनि सुनागरिक या निनो जागा पितृभूमि मातृभूमि इंडिया फैनो भारतबर्ष फैनो भारतनि हावं फैनो नों भारतबर्षनि सुनागरिक या पितृभूमि मातृभूमि एवं पुण्यभूमि जानि बसो जागानि सुनागरिक ओंखाय पुण्यभूमि माने तामो हिंदुनि पुण्यभूमि ओंखाय गयाकाशी बृंदावन ओंखाय अ जागा आसल सुनागरिक नाय ताबो ख्रिस्टाननि पुण्यभूमि ओंखाय बिया जेरुजालेम ओंखाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि जेरुजालेम ब जागानि सुनागरिकनि फरक शिकार सेखायनो नाया थुरुकसारकनि पुण्यभूमि बिया मक्का मदिना ओंखाय थुरुकसारकनो बरक भारतबर्षनि सुनागरिक हिसाबै शिकार खायनो नाया अथच बुद्धिस्टनि पुण्यभूमि खानिनि जे बिहार ओंखाय तारमाने जापानिज चाइनिज যারা বুদ্ধিস্ট ধর্ম গ্রহণ খাইনি রক বরং পুণ্যভূমি যেহেতু ইন্ডিয়া ওंखाय আবো আরে কাইথনি তো সারা পৃথিবী সে হায়ংসে বিনি বজাকুনো জায়গা তংনাই বজাকুনো জায়গা নাই ओंखाय बिनि जे बसा बिनि जे জানো বন বিশ্বাস খাইনাই পৃথিবী বজাকুনো জায়গা তংই মানো আবনো শিকার খাইওই আবো ভারতবর্ষनि सुनागरिक साबुंनाय आरो एकमात्र हिंदू रक्से भारतबर्षनि सुनागरिक नाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि भारत हावो আর অন্য রকমের পুণ্যভূমি যেহেতু বাইরে কাজে বড় জায়গানি ভারত হানি সুপুত্রইয়া সুনাগরিকা এই দৃষ্টিতে নাইনানি যে বরকনি যে নাইমু অবনত একটা মানে তার নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিভেদকামী চিন্তা হবো কোনো মতে নানি ঠিক ओंखाय বিজেপি তো শুরু থেকে নাই দङ এই যে তাবো বরকনা সামানি যে হিন্দু রকমের যে রিজার্ভেশন বরকনা এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধারি বাংলা বিজেপি आरएसएस তো নাই দङ ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থং ओंखाय যেহেতু সিন ভারতবর্ষ প্রায় 80% হিন্দু 80% রিজার্ভেশন নাই त्रिपुरा রাজ্য যদি তাবো 70% যদি হিন্দুকে 70% রিজার্ভেশন নাই সিনে এসটি যদি তাবো त्रिपुरा एसटी যদি 31% বা 33% एसटी के 33% रिजार्भेशन ताबो माने दङ ओंखाय ओ रिजार्भेशन যদি ताबो धर्मীয় ভিত্তিতে যদি রিজার্ভেশন খাंखालाय তাইলে পরে 70% মানতে আইনসে কমি থাংনাই ओंखाय এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতো মানে সম্পূর্ণ একটা তামনাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি অব তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পেনং থং বিজেপি তামনাই আরএস তামনাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা তংনাই বরফ শুধু ন অবন্য আংখা খাইও সমর্থন খাইলায় কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে বরকাও দাবিনৈতিক শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে বরকবনো ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বড় কোনো সমর্থন খাইলা বুঝকানি 2024 সালের লোকসভানি টংবারি थाई दङ गोबां पलिटिकल लिडार आबनो पलिटिकली एनालाइसिस खालामनानै याबुलो
आरो borok amhaike nukjago amhaike sai tongo je bwskangni 24 Loksaha nirbachano borok ধর্মনি ভিত্তিতে আবহাইকে ভোট বৈতরণী পার খাইনি বাগै অবহাইকে ওয়ানসুমুং ইয়াকরি নাহারকা আবো হাস্তেও তাইবো অরই পরই থানানি বাগैছে বহাইকে ফিরো মুংরনা যে আবো পলিটিক্যাল এজেন্ডা খাইলা ব্রো না না বিজেপি আর আছে তো বনো পলিটিক্যালি ন ব্যবহার খাইনি চেষ্টা খাইতাঙ্গো তবে আং আবনো রাজনীতি দৃষ্টিতে নাইয়া সামাজিকভাবে একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান মানে ওই যারা চলিনাই ওরা প্রত্যেক ন এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানাই নিতে কিন্তু তাবো কখনখা নির্বাচনী কাজে বনো ব্যবহার খাইনি চেষ্টা যেমন খাইতঙ্গো আর ও বিজেপি ন जों বেবাক ন সাইমানো যে বিজেপি বাহাই খেয়েই তামনাই এন্টি খ্রিস্টান এন্টি মুসলিম এন্টি ধর্মনিরপেক্ষ এন্টি ইউনিটি খাইনানি বাগै যে সমস্ত সংগঠনनावै नों कमाजांनाय किरि तंमानि जागा सिए खायखा नों कमाजांनाय जागाओ किरि तंमा जागाओ तामनाय एनआरसी खायखा नों हा कौसकजांनाय कमाय तंमानि जागाओ अनेक लड़ाई संग्राम खाय फरेस्टनि राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट 2023 खायै ओ हा सेगिनानै बान्ता खायखा नों निनि हुकुमुनो कमाजांनाय किरि तंमानि जराओ तामनाय ईसीसी खायै ताबो ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা কমন সিভিল কোড খাইয়ে ভারতবর্ষে একই একটা আইনিং নাই আবো হিন্দু ধর্মনি না ভিত্তি খাইছে আইনিং মানে ও আইন মতে নों চলিয়ে নাংনাই नोंनि যে কাস্টমারি ল থেকে আরম্ভ করে ট্রেডিশনাল যে জীবন তারা অব সকমানে চেষ্টা খাই দङ আই খাইয়ে যারা বিভিন্ন দিক থেকে মনংনানি চেষ্টা খাই দङ সকমানানি চেষ্টা খাই দङ বালাই খাই খাকামানি কখনখা ও বিজেপি ন রক্ষা খাইনানি বাগै তলে তলে কেবো সাইতো হইতো অবংখা বালাই খাকামানি ক 2023 ন নাইমানি সিনি ত্রিপুরা লোকরা বিজেপি হাইমা नै ওয়ানসগै বিজেপি नि বিরুদ্ধে বরক প্রায় 60-61% ভোট মানে কিন্তু ভোট না जों খানসা খাইমালাই লেলিয়া কেবো বিজেপি नि রক্ষা খাইনানি বাগै তলে তলে সামং তাংখা একইভাবে আবো প্রক্রিয়া চলি দङ অবংখা বালাই খানা খাকামানি ক বরক নাই দङ ओंखाय ताबुक जुदि बरक नायफैन जों जारा राजनीति खाइनेरक राजनीति सात्ते जुदि नाया बीजेपी न जुदि तले तले बिसिं बिसिं सुबासुरि तखांखाय अब सिनि बागै बालायखे कपाल हायनानै कखांनाय बालायखे दुर्भाग्य निमान निनि समर्थन दङ निनि जनप्रियता दङ नै नों निनि जनप्रियता न व्यवहार खायै नों बरकनि वानसुंना पर्यन्त डाइभार्ट खायै যারা সর্বনাশ খাই দङ বন কাশনাनि बागै नों चाइतोयावो যারা সর্বনাশ খাইनाय বন বিसिं बिसिं फानदुय नों बन रखा खाइनाय চেষ্টা खायाखै अब त्रिपुरानि জনগণ बाय বিশ্বাসঘাতকতা खाइमानि खालायनाय काजै अब नानि ठीक है बीजेपी तो नायनाय न आरएसएस तो नायनाय न बन राजनीतिगत व्यवहार खाइनायनि आबुक जों माना सिंनाय इ तमंना काशनानि बागै सिनि त्रिपुरा राज्यनि लोकरक भाई खाइ बन राजनीतिगत मोकाबला खाइनायनि बागै चाइतोकनाय सिनि राजनीति नेतारक दलरक बरकनो त्रिपुरा लोकरक नाय दङ नाहार दङ अब समय कक सानाय काजै अब तब নির্বাচন যত আগম ফেনে তত বেশি পরিষ্কার নাই সাব এই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই খেনে বাকি সভা খেনে বাকি সাব সুখ সুখে নখনানি বাকি ওয়ানসুবিত বনো বিচার খাইনা বড় আং আনি কইমং তংনে বড় বনো নাইকল দি নাহার তংদি ওয়ানসুগै এই বিজেপি नि এই রায়দানি বিরুদ্ধে খাকরাখা বাসা খবর কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম লম্বি যাও যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিসেম্বর 1 তারিখनि सिमिनो ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নবর 1 তারিখनि हरनि सिमिनो बर যত নগ নগ স্টার থেবাউই ক্রিসমাস ন লামসবো তাবুক 23 সাল কিসানি ইয়াগুলো ন ডিসেম্বরनि 1 তারিখ ফাইনাই ওজি ডিসেম্বর তাবা আসকে খ্রিস্টান ধর্ম হলো বিজে ধর্ম ন হামজাগি তমেরো ডিসেম্বর কালনকে বেলাই টংথটকनि बरकनि ताल पाइथाक बिसियाव आमहाके खायदों
tabuk nung hasteni Tipra sarok ba hasteni je Christian no hamjagi tongnai rok ni lukurok nung bo bahai kok sarmung tongnai je e om hai je orai poroi hai ke ba December talo je om hai ongna thangi dong Christian ni birudi je kotor kaisa আগরতলা লোকথুম পান্ডা আন্দোলন নতুন তবে আং অবো সানাই নাইও এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যেটা খাইবে নাবো খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে ফেনো আং সানাই অব খ্রিস্টান বাই হিন্দুনি লড়াই আবার কেনানের কোনো সুযোগ করে অব পুরাপুরি রাজনীতিগতভাবে বরক বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বরক যেহেতু অবনো খাইও অবনো ও লড়াই খ্রিস্টাননি হরর খিমি লড়াই খিনিয়া বইয়া ত্রিপুরানি গণতান্ত্রিক বরক ধর্ম নিরপেক্ষ বরক ত্রিপুরা রাজ্যনি হাকা হামন সময় বরক তোমার হিন্দু তংনাই তোমার খ্রিস্টান তংনাই যত লোকরক ন এই তমংনি বিরুদ্ধে লড়াই খিনিয়া থাক অব খ্রিস্টান ভার্সাস হিন্দুনি লড়াইয়া এমনকি নিনি এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিয়ে এই যে কবুমুং ন যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস খ্রিস্টান যারা খাইনে বরং বিসিংবা একটা অংশ সমর্থন তংনাই বলবো ఇంకా অব দङ হইনে বড় অব তাবো খাইতং মানো কারণ বিজেপি আরএসএস তামনাই বিজেপি নি বিসিংগ তাবো এমএলএ খ্রিস্টান তঙ্গ এডিসি মেম্বার খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি রাজ্য বেরনি নেতা খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি সহ সভাপতি বিজেপি নি বসে খ্রিস্টান তঙ্গ ওংকাই অব খ্রিস্টান ওংখানো ব তামনাই খ্রিস্টাননি বাকি লড়াই খাইনাই হিন্দু ওংখানে হিন্দুনি বাকি লড়াই খাইনাই আমতিয়া ওংকাই ব খ্রিস্টান বিজেপি ইংসে তাবো বিজেপি নি খ্রিস্টান বিরুদ্ধে যে বিজেপি লড়াই খাইতো মানে কক কিসে তো মানে বন সমর্থন খাইনি ব দল খাইতো বলে ওংকাই অব বিজেপি এবং তামনাই হিন্দু এবং খ্রিস্টাননি লড়াইয়া অবংকা পলিটিক্যাল লড়াই যারা বিজেপি খ্রিস্টান খাইনে বড় পলিটিক্যালি বন গ্রহণ খাই ন একসেপ্ট খাই ন আবো হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই খাইতো ওংকাই আবো তামনাই খ্রিস্টান ইংগৈ খ্রিস্টান বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া ও পলিটিক্যালি লড়াই খাইতো ওংকাই খ্রিস্টান যারা তংনাই বড় হিন্দুনি বিরুদ্ধে আবো লড়াই আমতিয়া আবো জনজাতি মোর্চা বিজেপি আরএসএস বিরুদ্ধে সে লড়াই না কথা মানে খাইনাই পারি মাওয়ান সংনাই আর ও লড়াইও শুধু তামনাই খ্রিস্টান যারা খাইনাই ধর্মনি বড় বড় সিনিয়া ও লড়াইও হিন্দু বুতনা নাংনাই তংনাই ধর্ম নিরপেক্ষ অংশনি বড় তংনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বড় ও কায়দা ও নীতিनि বিরুদ্ধে লড়াইও তংনা নাংনাই হাখাইও তংনাই সেন্ত তংনাইনো তংনাই আবুনি লগে রাজ্যনি তাই গুবুন বড়রক লোকরক তংনাই আর 15 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যেরকম ভাবে আতকে খাসিওই যে তোর মনোমানিকা যে বিশ্বাস ন খাইয়ে এতদিন চলি ফিকে অবচলি নাই আর কেবল যদি বাধা বিপত্তি খেয়ে এলাকানি বড় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ন তঙ্ক হাম তারা ওয়াংসক নাই বড় প্রতিরোধ প্রতিবাদ খাইনাই বাকি আনিবা আহ্বান তংনাই বড় খাইনাই আংখা খাইও অব খাইনানি সাহস বিজেপি আরএসএস নি এই মুহূর্তে তংনাই নকরিয়া ওংখানকে বড় গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ খাইনি যিনি আরো প্রায় 14-15টা গ্রুপ হবজাক দङ এবং মেজর গ্রুপ ন যিনি আরো দङ বিশেষ করে ককবরক সানাই অংশনি বড়রক যেমন জমাতি হদা দङ ত্রিপুরা চুগলাই বুথু দङ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ দङ ওংকাই রিয়াং নি দङ রাই তারপরে নিনি পলয় রাই দङ রুপিনি দङ মুরাসিং দङ নোয়াতিয়া দङ উচই দङ তারপরে গারুবো দङ হ্যাঁ হালাম্বো দङ তারপরে কাইপিং দङ মলসম দङ আমতিকাই প্রায় 18 রং বিসি মানে হিমাত চিকনতে চিকন চুগম রাংলং দङ আমতি চিকন চুগম বদলং ইটা নরক নিয়ে কাজে কাউন্সিল এটা সাফালানি কাবক নরক খাজাক দমানি যত হেড দङ তেজে খাজাক দङ তাবক जों ইসা অবাকে নবুই মানখা যে লাই থাঙ্গাক সাল অসমি বুজন বো যত খদারাव ন খদাপরাव তুই ত্রিপুরা মথানি বিসিংতি মহারাজা খাইয়া দুই ত্রিপুরা মথাইয়া রাজা ব্যক্তিগত কথা মহারাজা খাইয়া
Kita kaisa phasing nukha jeng lai kure salo 15 tarik November ni salo jonojati korok divos ni salamo abo hai society ni head of arthang nge tabuk sung clear na nai mani ke council kita sahoda tabuk maharaja nai tui bo borok thango BJP jonojati morcha ni khakti ba ahoda thango ke tabuk hoda ni bisingo hoda rago arabo thango ke tabuk sung je hoda hingjanai rok bo hai norok ni মানে activities strategy আমরা তো এখানে কাউন্সিল মিশিং সারা সালা কেটে ববা হাইনে না yang bertama apa hai প্রথমে আমি জানাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হাজা পুরোপুরি পিওরলি নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল হ্যাঁ নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল এবং সিকুলার তামনি হিমবা কারণ চর উচ্চর পুরো 90% পুরো 99% পুরো খ্রিস্টান পুরো কম মানে কাইপিং রব দङ বড় প্রায় 80-90% খ্রিস্টান আইকে আমতিকায় ইভেন্ট চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হাবনা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনি তার সময় লব খ্রিস্টানও খবচা কারণ নন সিকুলার ব্যাপারবো যেমন কাইলাই বলে ভি বসে কাকলাই মানে আবো তো সিকুলার ম্যাটার বলে আরো তো ধর্ম কিছু করি আবো খ্রিস্টান পরিবারও খাইজানাই মেরিজ সার্টিফিকেট সমাজ হতে মানে আবো খ্রিস্টান পরিবারও রিজাংনাই বার্থ সার্টিফিকেট রিজাংনাই ধর্ম জানজানি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক ব্যাপারও আরো जों एक न दंनाय आम असुबिदा दंबा आमतिखाय दिनै कास्टमार न आमते खबजाबले आरो न सिकुलार एटिट्युड बुझि जाखानाबले आइखाय दाबोरम जेहेतु जों निउट्रेल नन पलिटिकल आइखाय सरकारि भाबे सदाकरण नंजागौ आबो जनजाति गया बर नंमैया सरकारि अनुष्ठान आरो हिंखाय जेहेतु निउट्रेल जों कोनो पलिटिकल पार्टिबो कथा जागिया काजि जों थांबारो इसोरखौ नुखारो थांनाय आइखाय बबग्रा नाबोथ' जोंनि जत हदानि सामाजिक संगठननि जे हदारनो बसे सिक्रिटि नाय बसे चंनाय ब्ले बतिफ्रा मथानि हेड हिसाबै थाया चिनारो এবং যখন অসম বোজন খাইতুরব ব যত সোশিয়াল নি অর্গানাইজেশন হেড হিসাবে দেব থাং ট্রেডিশনাল হেড ও পার্থক্য বুঝানো দরকার পলিটিক্যালি जों কোনো বদলে করুন গিয়া কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একদম বড় যে কোনো বিনমুচন পার্টি খাইমানো আর স্বাধীনতা দङ আর তো जों হসল খাইমায়া जों শুধু চিনি ও সামাজিক বিষয় ধর্মীয় বিষয় তিসমি দङ जों दफानि हामग्रायनाय बागै चिनि जे समस्या कतर थाबो जों नुखनाय जे अंग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै होम मिनिस्ट्री सालायथेनि ब गवर्नमेंट जों स्वीकृति যত অঞ্চলে লার্জেস্ট সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন হিসাবে কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হাদন নুনজা এবং আরো जों থাঙ্গই অংশগ্রহণকে আলোচনা এবং পলিটিক্যাল পার্টি হই থাইয়া অব পুরা যেমন নাগাল্যান্ড নাগাফুফু হাই একটা সংগঠন বরং যেমন সিভিল সোসাইটি রিপ্রেজেন্ট খাইনা হাইনো বরং মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমি जों খাইছা আগে আ জায়গাও जों चिनि हामग्राय चिनि दफानि हामग्राय ब जागा बाइकै चिनि थांजानाय जों ब लामा तुइ आबरो तुइ निचय जों ब वासो लाबे वासो को हिने न जों ब ओ आमति केंद्र सरकार आलोचना रं अंशग्रहण खाइतोंबले आगे जों ब पलिटिकल पार्टी तिनि दफानि काम खाइतो ब पलिटिकल पार्टी नेता तिनि दफानि ब काम खाइतो आबरो जों नायजों दङ বুঝিকা আবারও যত বুঝিয়ে কতগুলো চিনি ইন্টারনাল ব্যাপার দङ जों নিজেরা মিটিং সালায় যেহেতু जों পলিটিক্যাল পার্টি দফানি হামগ্রায়নি আন্দোলন जों সামি ও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি এবং আবো जों নন পলিটিক্যাল একটা লিডারশিপ তৈরি কেনেনি বাই সাইটোলাই দङ এবং আবো অলরেডি তিনি ত্রিপুরা হাবো তিনি ত্রিপুরা সোসাইটি একটা নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সোসাইটি হিসেবে অর্গানাইজেশন হিসেবে তাবো নুনুকা তুমা ভবিষ্যতে তেবো কারাকুমা বতেবো কত বড় সামুতানাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হদা বা চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ কোনোভাবে বো ও আন্দোলনে যুক্ত হই আমি তো পরিষ্কার বলে যেহেতু যুক্ত হইয়া চিনি ও জায়গা বক্তব্য নারণে প্রয়োজন কতটুকু কম করি
কারণ অবরণ যেসব আবাই খাই আসুন তন নাই কারণ বরং ইম্পর্টেন্ট মেন খাইনাই হ্যাঁ চুং আসুক গুরুত্ব জানাই কারণ চুং চিনি পজিশন চাইমান বুঝতে ও ব্যাপারও জনমনেও কোনো সন্দেহ করি তিনি স্ট্যান্ড পরিষ্কার তিনি আরো প্রায় 14-15টা গ্রুপ খবজা দङ এবং মেজর গ্রুপ ন তিনি আরো দङ বিশেষ করে ককবরক সানাই অংশনি বড়রক যেমন জমাতি হদা দङ ত্রিপুরা চুগলাই বুথু দङ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ দङ ओमफ्राय रियांनि दङ राय তারপরে নিনি পলয় রায় দङ রুপিনি দङ মুরাসিং দङ নোয়াতিয়া দङ উচই দङ তারপরে গারুবো দङ হ্যাঁ হালাম্বো দङ তারপরে কাইপিং দङ মলসম দङ আমতিखाय প্রায় 18 রং বিসি মানে হিমাত চিকন চুগম রাংলং দङ আমতি চিকন চুগম বদলং ইটা Norok ni aje council ila sahola ni tabuk norok ni khajak damani doto head dono te je khajak dono tabuk sun isa aba ke nokui man kha je lai thangak salo osmi bujon no bo joto khoda rok no khoda par rok ti Tipra thani bising ti maharaja khai du Tipra Motha ya রাজা ব্যক্তিগত কথা maharaja khai Kita kaisa phasing nukha jeng lai thangak salo 15 tarik November ni salo jonojati korok divos ni salo mo aba hai society ni head of arab thang nge tabuk sun clear na nai mane ke council kita sahoda tabuk maharaja na eng tei bo borok thango BJP jonojati morcha ni khakti ba ahoda thango kai tabuk hoda ni bisingo hoda rago arabo thango kai tabuk sun je hoda himjanai rok bo bahai norok ni mane activities strategy abo tikeno council bisingo sada salai kai bo bahai na yang berthamano abo hai প্রথম নাম সানাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হাজা পুরোপুরি পিওরলি নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল হ্যাঁ নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল এবং সিকুলার তামনি হিমবা কারণ চর উচয় রক পুরক 90% বরক 99% বরক খ্রিস্টান বরক দङ ননে কাইপিং রক দङ হ্যাঁ বরক প্রায় 80-90% খ্রিস্টান আইকে আমতিखाय ইভেন চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হাবগনা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনি তার সময় লব খ্রিস্টান খবজা কারণ নন সিকুলার ব্যাপারগো যেমন কাইলাই বলে ভি বুসাই কাকলাই মানে আবো তো সিকুলার ম্যাটার বলে আরো তো ধর্ম কিছু করি আবো খ্রিস্টান পরিবারও খাইজানাই মেরিজ সার্টিফিকেট সমাজ হতে মানে আবো খ্রিস্টান পরিবারও রিজাংনাই বার্থ সার্টিফিকেট রিজাংনাই ধর্ম জানজানি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক ব্যাপারও আরো जों এক ন দংনাই আমার অসুবিধা দংবা আমতিखाय চিনি কাস্টমার রনো আমতে খবজা বলে আরো সিকুলার এটিটিউড বুঝি যাখানা বলে আইকাय দাবরম যেহেতু जों নিউট্রাল নন পলিটিক্যাল একে সরকারি ভাবে সদাকরণ নংজাগো আবো জনজাতি বইয়া বড় নংমইয়া সরকারি অনুষ্ঠান আরো হিংকাय যেহেতু নিউট্রাল जों কোনো পলিটিক্যাল পার্টিও কথা জাগিয়া কাজে जों थांबारो इसोर কোনো नुखारो थांनाय आइके बुबग्रा नाबो तो चिनि जत हदानि सामाजिक संगठननि जे हदारनो बसे सिक्रिटि नाय बसे चंनाय ब्ले ত্রিপুরা মথাनि हेड हिसाबै थाया चिनारो এবং যখন হসম বুজন খাইপ্রুব ব যত সোশ্যাল নি অর্গানাইজেশন হেড হিসাবে দেব থাং ট্রেডিশনাল হেড ও পার্থক্য বুঝানো দরকার পলিটিক্যালি जों কোনো বদলে করুন জায়গা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একদম বড় যে কোনো বিনিময় পার্টি খাইমানো আরো স্বাধীনতা দङ আরো তো जों হসে খাইমিয়া सिं শুধু চিনি ও সামাজিক বিষয় ধর্মীয় বিষয় তিসমি দংয়া जों দফানি হামক্রাইন বাগয় চিনি যে সমস্যা কতর তাবো जों নুখনাই যে অঙ্গ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বা কনস্টিটিউশন সলিউশন বাগয় হোম মিনিস্ট্রি সালাইথেনি ব গভর্নমেন্ট जों স্বীকৃতি যত অঞ্চলে লার্জেস্ট সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন হিসাবে কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হাদন নহনজা এবং আরো जों থাঙ্গই অংশগ্রহণকে আলোচনা
এবং পলিটিক্যাল পার্টি হয়ে থাইয়া হ্যাঁ অব পুরা যেমন নাগাল্যান্ডও নাগাফুফু হাই একটা সংগঠন বরং যেমন সিভিল সোসাইটি রিপ্রেজেন্ট খাইগোন হাইনো বরং এই মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমি চুমখাইছেন তাকে আ জায়গাও जों चिनि हामक्राय चिनि तपना हामक्राय ब जागा बाइके चिनि थांजानाय जों ब लामा थै आब्रो थै निचय जों वासो लाबे वासो को हिने न जों ब ओ आमति केंद्र सरकार आलोचना रं सगरो खाइतों नगले आगे जों ब पॉलिटिकल पार्टी चिनि तपना ब हाम खाइतों ब पॉलिटिकल पार्टी नेता चिनि तपना ब ताम खाइतों आब्रो जों नायजों दं বুঝিকা আবারও যত বুঝিয়ে কতগুলো চিনি ইন্টারনাল ব্যাপার দङ जों নিজেরা মিটিং চালায় যেহেতু जों পলিটিক্যাল পার্টি দফানে হামক্রাইনি আন্দোলন जों সামি ও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি এবং আবো जों নন পলিটিক্যাল একটা লিডারশিপ তৈরি কেনেনি বাই সাইটোলাই দङ এবং আবো অলরেডি তিনি ত্রিপুরা হাবো তিনি ত্রিপুরা সোসাইটি একটা নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সোসাইটি হিসেবে অর্গানাইজেশন হিসেবে তাবো নুনুকা তুমা ভবিষ্যতে তেবো কারাকুমাবো তেবো কত বড় সামুতানাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হদা বা চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ কোনোভাবে বো ও আন্দোলনে যুক্ত হই আব তো পরিষ্কার বলে যেহেতু যুক্ত হইয়া চিনি ও জায়গা বক্তব্য নারণে প্রয়োজন কতটুকু কম করি কারণ অবরণ যেসব আবাই খাই আসুন তন নাই তারা বরং ইম্পর্টেন্ট মেন লাই নাই হ্যাঁ চুং আসুক গুরুত্ব জানাই কারণ চুংচিনি পজিশন চাইমান বুঝিরা ও ব্যাপারও জনমনেও কোনো সন্দেহ করি তিনি স্ট্যান্ড পরিষ্কার তিনি বিসিङ गोबां সাবট্রাইবস दङ बरक सानायनि बिसिङ बरक सायारं बिसिङ কিন্তু ত্রিপুরানি যে সংযুক্ত হিজাংমানি আবো সিপিএমনি আমল হিজাকা তাবুকাই জনজাতি হিজাগো এখানে আবো কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস টার্মস কিন্তু নং ট্রাইব হিমবল ট্রাইবনি বুম দংলে তা মিজো ট্রাইব কিন্তু বরং কমন আইডেন্টিটি মিজো খাসিবো ট্রাইব ন খাসি গারোবো ট্রাইব ন গারো আমতো হেন চিনি অরব কমন আইডেন্টিটি নতুই जों যখন বিপ্লব দেব দংপুর চিফ মিনিস্টার আপরো পদা করং তুই যখন মিটিং খা আপরো প্রস্তাব যা जों ত্রিপুরা চিনি আইডেন্টিটি আবনো সরকারে ভাবে স্বীকৃতি দিলে আপরো কি সালাইজাকনাই বুঝিকা হাইকা আবো তাবো মোটামুটি চিনি বিসিং ব অ ত্রিপুরা শব্দন বিভিন্ন সংগঠন ইউজ খাইনা উচিত যত এনজিও দংমানি যত সরকারি অর্গানাইজেশন দংমানি বা পলিটিক্যাল পার্টি দংমানি যত জায়গানো ত্রিপুরা হেফানো উচিত সংযুক বা উপজাতি ইন্ডিজিনিয়াস আবরক হেফায় আবরক চিনি আইডেন্টিটি এজ এ কমিউনিটি এজ এ ল্যাঙ্গুয়েস্টিক কমিউনিটি হিসাবে চিনি আইডেন্টিটি का ত্রিপুরা আবো কাতালকে সনাম নিজাংমাইয়া যুগ যুগরমে এখন চুংনি জিন ত্রিপুরা সাহি ফাইবলে ও ত্রিপুরা হইতে ন ত্রিপুরা ত্রিপুরা আবো অপবং সঙ্গ আসল কা চিনি কক বাইখা চিনি কক তো ত্রিপুরা ডিসইন্টিগ্রেশন উন্নয়ন সময়য়া এটা তাবো এটা সোশ্যাল প্রসেস চলি দङ যার মাধ্যমে চিনি একটা কমন আইডেন্টিটি ইভলভ বুंनाय হ্যাঁ আবো সময়নি যুগনি প্রয়োজনে বুंनाय এটা আ জায়গাবো কিছু ষড়যন্ত্রমূলক যে বরং বিজ গাইড খাইয়া চিনি থানচানো সবাইনানি যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র চলি দংমানি আবনির অংশ হিসাবে কিছু কিছু বরং বিসিङ আমি দাবি নজাব কিন্তু আবো সমাজ ফানি চিনি তখন ফানি অ্যাকসেপ্টেবল হ্যাঁ তাবো নং কক বুরু হিনা আলাদা খাইয়ে কক বরক সে ডেভেলপ মাংরায় নং বুরু হিনা আলাদা খাই থাকবে তা মনে দিনে 99% কক খাই খাইলাই যাক বরং ও জায়গাও আং সারা নাইগো ডিমাসার বাই চিনি প্রায় 70% কক খাই মিলি যাক বরং ডিমাসার বই চুং একই ভাষাভাষী দং মানো বুরু হইকে চালাই যাক কিন্তু ডিমাসারও ওই চিন্তাবো ক্লোজ হ্যাঁ ইন্টারেকশন বা সোশ্যাল ইন্টারেকশন বড় বাইতে কাইলে বলায় হ্যাঁ থাংলাই ফাইলে আমং ফাইনকায় এবং কমন ডিকশনারি খাইমা খাইনকায় খুব জানায় ও ব্যাপারে এডিসি একটা ভবিষ্যৎ ভূমিকা নাই মানো आं जे चंमानि एडिसि अथरिटी दाउ ত্রিপুরা মতে যারা বড় অপথেন হিমলাই দं কারণ কিছুদিন আগে খানামানি ডিমাসার একটা জায়গা এডিসি খানা আবো কতটুকু সত্য সাইনিয়া যদুম তংখা আবো বেলাই ন কাহামুদ্দু চালাইমো বেশি আবরক হয় এবং কক বরক সানাইবো প্রায় 50,000 দं মানে কাছাকাছি ও করিমগঞ্জের কথা
आसामनि अंशबो ओंखाय आबरकसो दरकार कांनायनि कफे तास्ता सदी बांलादेश तीन लक्ष ककबरक सानाय दंले बरक कांना नायब्ले बरक एके दंग नायब्ले बुं सुइनाय खुंगे बरक जारा दंनाय रक आइनि बांलादेशनि मथरा दास फाइब्ले र मथरा फाइखन যোগাযোগ আর চিনি যে সুইনার উপর যোগাযোগ এবং পরে একটা কমিটি থাকা যা চন্দ্রকান্ত মুরাসিং দমপুর উপর একটা কমিটি কাজে বাংলাদেশ বাই চিনি ও ত্রিপুরাহানি লেখক রক একটা কমিটি খাজা দं दा आमतिसो उद्योग चलित दं आ जायगा ताम कांगानि कक फाइखा वासानि बिसिं तेब खापिलायब्ले हाइफोन पर একটা स्टैंडार्ड रिटेन फर्म दं कत बासा हिसाब नों सिलेक्टिव नों नखालि कक सालेरा बुझ बुझिलाय ब्र हाइफोन पर टिबिरको हाइ इलाय दं माने कक खानातो ब्ले वा जेते कुंगो माने बर खानातो जाक्ता सिलेक्टि आंखो सिलेक्टिव बो कइलासर दं फैया नट धर्म हो नखालि बां बिलनिया दं फैया बरं दुइटा गबन बनो कारेक्टारिस्टिक बৈশিষ্ট্য साइमन आलादा आलादा दा आमतिपुर से बर एकी भाषा भाषी बरखिनि दंगा हिंका दंनाय दंहैके ता मसुबिया दंबा रियां बाय कग्रु बाय बर फेलायबा प्रोनाउंसिएशन किजे फेलायब्ले ता मसुबिया दंबा स्टैंडर्ड फॉर्म के है दंहाय कक सालायफ्रु हायनो नं ककनु साइजनो ननो मादानिबा किन्तु सुइफ्रु काते एक स्टैंडर्ड फॉर्म नांलायब्ले Mungya kami blok by khobja bongshi parani cherai buri busana phaleri mani pati mungo buskango agugui Phaikha hangko naikal phang rangni bagai baithani busana phaleri mani cherai buri busana phashalo naitogui karika police yagulo o cherai busana telemura bukaste shakam nogo shak naikulna bagai tani jakha charshala khuai hangko naikal phang chandran telemura bukaste shakam nogo phaye cherai busana naifekya abani yagulo shakam nog ni simi bukaste naikal phang bukaste police officer mungya kami blog video no khobui naimuthang rokno tuje amsaya thanglaikia lama kolok mai himai cherai busani nukhuni borok bai koklam salaikia yagulo hangor naikal phang IAS Dr. Chandran kokthumnaroni buskango saka cherai busani nukhuni borokno kaham shep shap khlai rijangnai abono karibo borokni cherai ni bagai kaham rungphurungni bukhak nangkokmani chubachu khlai jangnai te rangpusa ajimuni bukhakbo lama snamai rijangnai heni saka Telamura Bakastini Mungia Kami blog by Kobza, Bongshi Parani, Shalsa Kaksha Umoni, Burejerai Bushano, Paleri Manote, Hasteo Kitingai or Nanglaisak. Telamura Bakaste administration idagi Mumbai, Gabang Mathayo, Jerai Bushano, Naituk Mung Klai Tanka police. Mungia Kamini Shimi Chengai Kumulung Kami Guriway, Naituk Mung Klai Yagulo, Paitago Gumoti, Hankor Korbung Nishimi. Serai busano phashani fungni damsar tama jarabo naitogui manka serai busati buma telemura bokaste shakam nogni observationo tongoi tongkha satai klayo mungia kami ardi blogni bisingo 18 mura holodia edisi village be khobja bongshi parani khuken debormati usharani debormani salsa khaksa umoni buri jerai busano 30,000 rang bai phale rikha opati munatuye chasala telemura bokaste shakam nogo thangai shak naikolite jerai buma bai pati munatuye kok shak Kuwai Hangkor Naikolai IAS Dr. Chandran Yagulo Koktum Tunaroni Buskang Shaka Opati Munatuye Kahamke Nacher Zagai Tongo Te Buskang Shalo or Jerai Bushanatuye Tamo Klaizane Aborok Rider Rugi Koksap Naharzagnai Ashala Tongo Hangkor Naikol Fani Logi Telemura Bukaste Naikol Fang Obuji Chakraboti Bukaste Police Officer Prashan Kanti Tripura DCM Shurab Das Akosong
देखिए अभी कल ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था कि एक बच्चा का सेल हुआ है मुंगेर गाँव में, तो एक रिमोट हैबिटेशन में है। तो कल डीसीएम सौरभ दास के नेतृत्व में एक टीम गया था और अभी पुलिस और चाइल्ड लाइन ने बच्चों को ढूंढ के लेके आया है तेलियामुरा में। तो अभी जो कार्रवाई जो करना है वो पेरेंट्स का ऊपर डिपेंड होता है, उनका क्या कहना है, व्हाट डू दे वांट नाउ, उसका ऊपर निर्भर होगा। बहुत सारा ऑप्शंस है उनके पास, खुद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं है तो स्टेट अडॉप्शन एजेंसी है वहाँ पे दे सकते हैं, और लीगली और किसी को अडॉप्शन में देना है तो वो भी पॉसिबल है। बट उसका वो अभी पेरेंट्स थोड़ा घबरा गया है क्योंकि इतना कुछ हुआ है। तो कुछ दिन के बाद हम लोग उन लोगों से बात करके बच्चा का फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा क्या होगा और पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसका एक बैलेंस में लेके हम लोग। अभी बच्चा का तबीयत कैसा है, जो अभी उसका शरीर कैसा है, अभी ठीक ठाक है क्या? ये क्रिटिकल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वीक लग रहा है, ना ट्रैवल किया है और ना फीडिंग भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा वीक लग रहा है, पर ऐसा कोई इश्यूज नहीं है डॉक्टर्स। थैंक यू मैम। একটা লাস্ট আমার কোশ্চেন, সাংবাদিক সুব্রত ভৌমিক আজকে মানে কোন বর্ষপূর্তি কোন হয়েছেন, এর আগে শান্তনু ভৌমিক আমরা জানি, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কি বলবেন আজকে? সাংবাদিক খুনের বিচার প্রক্রিয়া এবং এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত না ধরা। CBI was also involved in one of the cases, but we have not seen any result out of it. So how do you see into the matter? Do you expect that it should take place? I tell you one thing. First time in the history of Tripura, সাংবাদিক কবে থেকে আক্রান্ত হয়েছে? I am asking question. এটা কি সচিন সিং এর আমলে সাংবাদিক নিগৃহীত হয়েছে, না সুকুমার সেনের আমলে হয়েছে? And I can't remember যদি দশরথ দেব, রিবেন চক্রবর্তী, পরবর্তী সময় মানিক সরকার, but I can tell you রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পরে প্রাক্তন সাংবাদিকও বিজেপি থেকে বেরিয়ে আসার পরে মাইক টাইসনের ঘুষিটা কিন্তু ওনার মুখে পড়েছে। অনেক সাংবাদিক নিগৃহীত হয়েছে, ম্যান হ্যান্ডলিং হয়েছে, ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। Where is the safety and security for সাংবাদিক? আপনারা যারা এই কাজ করছেন সংবাদপত্রের জন্য, সংবাদ মাধ্যমের জন্য, এটারই কি বলে যে নিজের বলে যেটা হয় সেটাই করছে। সরকার কিন্তু আপনাদের রক্ষায় আসবে না। আই এম টেলিং ইউ, দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান টেল। সিবিআই কে কে বলবে? সাংবাদিকরা বলবেন সিবিআই কে এই কেসটার তদন্ত আরো ত্বরান্বিত করুন, আপনার স্পিডি করুন, এটা কে বলবে? সরকার বলবে। হোয়াট দি গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং? কেনই বা যাবে? কেনই বা যাবে? সাংবাদিক কি দিতে পারবে? হোয়াট ইউ ক্যান ডু? মাই পয়েন্ট ইজ, আমি মনে করি ফাস্ট ট্র্যাক তদন্তে এই কাজগুলো কত কত বছর হয়েছে? হাউ মেনি ইয়ার্স? সিবিআই তদন্ত, একটা সাংবাদিককে খুন করা হলো, ইউ ক্যানট কমপ্লিট দিস টাস্ক ইন 6 months, 1 year। সরকারকে বলতে, and personally if you ask me, I want this should be completed in the next 3 months, and the honors, the responsibility lies with the government. जतनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैबै हिनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैबै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायखे जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बर' ओंखा माइनरिटी वो फायो, ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो, ओंखे कुंबारा ओंगे एसटी कोटा नो बरक
use खाई तंखा utilize खाई तंखा हमके कबांग मा जागा वो नुक जागे ST कोटा न बरक मा से कबांग नालाई को हुई तंग लहा चिने मा थाई न बरक से नालाई हुई तंग लहा हमके चिने उ रैली न खाई माने उ प्रोग्राम न खाई ने चिने उद्देश्य अंखा बरक न जों कायसा मेसेज रवानी कि कायसा जेहेतु नों तो चिने धर्म न हाजागलिया चिने संस्कृति न हाजागलिया चिने परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नोंहा नावै थांला हमके ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तङै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हमके चिने आसल धर्म न चिने आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान हमके ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाइजागै थांलाहा हमके सलाइजाग मानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनो सुबिदा ताना दे कायसा नों सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हमके जानि जा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबाय दे ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हमके ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै पाइखा महाराष्ट्र सरो खायै पाइखा राजस्थान सरो खायै पाइखा चिनि हमके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगिन पार्लियामेंट उकग्न तिसाखा प्रेसिडेंट न बुजमा खाई रखा उकग्न तैयै मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया हमके ओ मैटर न जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्तेव ओङै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचों रनाय चिने गवर्नर न बुरनाय हमके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिने बुकुं बारा रंनि माथाय न नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रैली कारि तति समालोचना खायलायतति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया एक्चुअली ऑन इज नो लुखा जनजाति सुरक्षा मंच माने जे लुकमानि एक्चुअली अब जनजाति सुरक्षा मंच अब मुंबई सेमनो जे गलगो तामो साबो एक्चुअली अब जनजाति माने तिपासनि उन हामग्रनि बागैयानि डाइरेक्ट साइमनो अब একটা जनजाति वार्ड बु पार्टी यूज खाय बु पार्टी साकलाय ओ पार्टी नो उकलो याक दंगो तिने ख्रिस्टान नो दुइटा खायतोनि सोमोन्दै ख्रिस्टान तो ख्रिस्टान जारा ख्रिस्टान तंनायरो जारा पुला बिनिसिमु जाति जिसिनि जागो आमपरसे हलो धर्मनि ब जे कोन धर्म खायमान बे सिनि तिपारासारो सिनि हावो जारा तिपारासा जायरो एसटी व खबजाबो अ जागाव जनजाति सुरक्षा मंचनि जे एसटी बातिल माखानि सामानि आबुली टोटली बेलेग जाया कालायो बेलेग जाया कारण तमो अ जागाव जदिनो बर जनजाति सुरक्षा मंच हनै मता खावै सिनि तिपारासानि हामख्लानि बागै बिनि मानथानि बागै बिनि अधिकार कमाय थमायका मानथानि बागैनि सायाके जिनिसटा खोनातखम बा लुकुरबा सादा खामो हनै हावजों उनके एसटी बातिल मा खायनाय इंडियानि जे संविधान रायद ततम आवश्यक माने बातिल खायनायनि बर दाबि खायमाय तो आव बातिल खायरिमेया तेगायसा सिन बर दाबि खायमायनि कमा लिडार बुखो खनागा कमा कबो काखा सिनि तिपारा सारकनो काजे खेसे अने बरक रक काजे खेसे बातिल मा खायनाय आवसे कक्सआव आबो सामनै बम कायसा मिनिं दं तारनि कारण के
sini beri besar bunyi dokan boro kaje kake sini jat hanje kom kake komodi ke thang tong nei saiman ka abagino skma boro rok sauze ST batil makhine jara sin boro no kaje oi bunyi dokan ni jatni kaje nai awse khai tong ka jago Kristan bo pula Tipra bo dormo khaimase je kon dormo khaiman ke bina Tipra ni je mantai SC khotongani abo bahki batil khaimana ba abo totally chai kale sudu abo dormo ni bumbai sini borno abo thanchang tongani bobagara je ba thanchate sin Tipra no tuyei sini permanent solution sini mantai manabagai je ba permanent solution sini kara Tipra bagai chi khotong soba khai tongo sini bobagara যত্ন থানছানো তে সিনতি বাসানো আপনো কাসুনো বাগাইছে অসুরাকসা মনসনি আং স্লাইস স্লাইস ডাইরেক্ট সাইমন সিনে রাজনীতি সিনে Tipra Motha বুবাগারে থানছানো সবাই মালিয়া গবনে রাজনীতি ফাইদা মালিয়া তখা ও ফাইদা খাইনে বাইছে তিনি কামে কামে আমছলাগো সিনে বরনো কনফিউজ খাইনে মানে সিনে বরবো দমানে ককসাকে বখাওনা মনকাকে যারা সিরি সিরি সিবে Solai family, awal bahasa kina muzagya. Bagi apa no fajar nana bagi cek bunyi, ungkono emosional nana bagi emotion hunanggai. Sini tanjana sebanyak ni awal seni nukjak wajak. Kita kaisa jadi no Kristan no batil kanya ni kake Hindu bade, Hindu yang kemana tu ungkot tu Buddhist tu kemana cikgu cikgu tu kepono bo kanya ni usit kalau kintu apa tu saya. Jasman toma kaiteng bini ST to ST tong nai aw beleke saya tega isa kake je suraksa mon sini khane no sanamu sumani kabose sini Tipra sang ni dharma asol ta awse lutugi kare dehaisi sini tabu seng Hindu huno ঠিক আছে seng pula Hindu da na Hindu ya na tamo seng Buddha dharma ni awse wasudi seng je khaji pemene ba si pemene kake sini lamro wato ba natural sini prakriti Tuisya sing bisa ke sing mutai dok, rumah semu azai dok dulu. Itu sing tabu mix sing kai tongka, jekon dorma kai tongka, apa to kau bilut kaya. Itu saya mana nonggo dok hani jati ni, buat tamu dorma bu no pali, bu tu buni kulumani, apa no serai rutunan nak mani. Engkau abis kaya wis poro, sudah Kristan best kaya mana, sini bawang no dorma tu একটা না কক থানছন সবাই নি আবার লুক যাবো কে খা খাইও অজরাও সিনি বড় যে সিনানি মাইর পালানি অকরা সাকরা হান্দি মাজারি হিন্দি যারা ইয়ত তংনাই হুন্দি রেস্টুরেন্ট তংনাই বড় কিন্তু খ্রিস্টান বা হিন্দু সাউই সিন বড় নয় ইমোশন থেবে মাংলা তামনে কে সিন বড় উল্টা রুজুগুই দং जों बुद्ध धर्म जों सिरि सिरि सिमि बुद्ध धर्म न जों खुलुमै फाइ पाले फाइ आबो जों उल्टा तो सिन बर आबो दिगे थांतो किन्तु आबो नति जेसेपानो कामे कामे थांगै खाइदि जेसेपानो कलगा याक तुंदि राजनीति खनदा तुंदि बिनि फान्दै तुंदि आबो मुसा कुनो खाइमला खने आं खावसो सर बेलेखना हमबाय के रिसेंटली काइसा प्रेस मीट नुखा स्टेटहुड डिमांड कमिटी मुंगुई मरंगनां अबुर देबरमानि दैदुमा बाय काइसा प्रेस मीट उसुखांगो बरकनि डिमांड बरक जेसेकेपानो सेपारेट स्टेट नांगो ताई आबोनि बागैनो बरक एजिटेशनाव थांतंगो दिल्लीगो आबो कखे हाय नरम जेहेतु ग्रेटर टिप्रालेन बुंगुई सेपारेट स्टेट डिमांड खाइबा बरकनो सापुर दाखाय खाइकांकाय नरक आ डिमांडिंग एजिटेशन और की पार्टिसिपेशन खाइनी टिप्रासानि डिमांड कामगाके तो सापोर्ट खायो किन्तु फियाबा सापोर्ट खायो पानो डिमांड टिप्रासानि मान थाइमाय खायके पुला थांचा नांगौनाय खरं थांचा केसे निनि खरं सगिनाय आ डिमांड मानेबो सोंमाना दिगि थानाय का थांचाके खाय दमा जारो नाका थांचा खाय जे खाय नां गा आलादाके अ डिमांड सेम डिमांड के तांगे आलादाके खाय नां आबन सिजिनाय पियाबा बनो सानामो संगो नों डिमांड खायमानि कामको थांचा खाय खरं खायनि अवश्य हानि नों आकमामा लिडारो थांचा फायो थांचानि कक सावो थांचानि वो फाय कुन मुंसा व्यक्ति लाभ क्रिका कुन एकटा सगि माले एकनो अ थांचाना सबायै आंनो टिप्रासान बागै दाबेखे हनै सामानो
गोबां सिन थांजान मारे दङ एडिसि मामा दं एडिसि मामानि मुया जानाय जागै जानाय अ आन्दोलन किन्तु फियाबा थांजानि खरमानि सिन किन्तु मान ताबो सेंट्रल गभर्नमेंट ताबो जतन आगे सानागले स्राय डायरेक्ट फान्डिं जे मोर पावर नि सामार एम्पावरमेंट आपुनि सरकार दंनाय सीपीएम रक आपुनि बुलाब बिरोधी खाय ताबो सीपीएम नि कांग्रेस नि बीजेपी नि जतन सावजे एम्पावरमेंट ताई मोर पावर दंनाय डायरेक्ट फाइनेंशियल नि साइमा आमर कामता मास एक लगे चबा खामा कारण ताबो जतन गसिना अमा केन सिनि गेदा दे पालन को एक समय जत पार्टीनो गसिमाना नाय जतन सानाय आपुनो सावो दिबारसानि अधिकारनि बागै पार्मानेन्ट सल्युसन बागै अ डिमान्ड रेखा चावनि जतन सानानि बायदंनाय हागिन सिनि पार्मानेन्ट सल्युसन माने इनका आबन सानो जोंगो थांचो फायदि थांचाखाय जबा खेलेन सिनि एडिसि टु मामा हागिन थांचाखाय खरां खाय बुबा गनो लगे रुइ बुबा गरासे स्वयं न सिन दिबासनो थांचाखाय जबा खाय दंगे बिनि रांकुजा सबाय बिनि सरि हाया पानो साग हामेते जतन कय दंके फारि थांचाखाय बुबा गनो लगे रुइ सिनि मुभमेन्ट सिनि आन्दोलन खायले सिनि दाबिना तुब्लायना नै ककनाम कोसानाम सगो जारा थांचाय आरो न मासमुसनो साव फादि थांचाखाय निजिनि व्यक्तिनि साथैया कपानि साथै 30% साथै थांचा दंनायानो नै जतन करमन सर जे थानेबो ताबुने नेतिप्रासा ने सिचुएशन एसटी कोटा फिल अप इंडिया ओ भाई फाइट ओ भाई खुरां उराम कक्तमारो कासाय दंगो ओ भाई जराव फाइ सपायै दरमनोत एसडी सर्टिफिकेट एसडी सुबिदा कैंसलेशन जे खुरां तिजा तंगमनि फाइनेंशियल तिप्रासारनि बागै बा एसटी रनि बागै बमा बिपदजनक फाइटं सर के सागने मो अब तो बेलाखे बिपदजनक नि सेमान लदे ना भाई थांगाके एसटी बातिलिं थांगा एसटी बातिलना तो अब अनेक हासाल अब बड़ चिरखम बाय एसटी बातिलिं थानाय कैटेगरी बादे थानाबो तो निमाया अब सुदु आंगनि साका सुदु बड़ सुदु रासिनि फाजा बागैसे चिरखक बक्सिउ बड़ बखाव किन्तु आलादा बड़ बखाव किन्तु ओ एसटी बातिलनानि बड़ मुजु जायगा फियाबो बुनि दागि जामा बायसेन तो माने पार्टीनि बड़ साका सुबिदा बागै अमाइन तो इनके एसटी बैकलॉग पोस्ट हजार जों DSM स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जेबो सामखाय तो आबर जेबो जों मुभमेन्ट खायमा फयो बैकलॉग पोस्ट फिल माखायनाय रिजार्व खायै गोबां चिनि एसटी कुटारानो नसा खाय दङ ताबो गोबां बैकलॉग पोस्ट खायजिया जों बिधानसभा कक्ते सागा चिनि एलपी गोबां बार कक सागा चिनि बैकलॉग पोस्ट नति ताबो डाटा कालेक्ट खाय दङ बुझ जरति दङ आबो गाके जों आबनो कक्ते सानाय चिनि गादाते पालानि लग लगे चिनि 30% जेमान थाय बैकलॉग पोस्ट बो कक्ते जादंनाय कक्ते सायनि गाके जों तामो सबा खायै आबनो जों आदाय खायमान आबनो जों नायनाय इनके आवन बागिनो उ बैकलॉग पोस्ट दङ एसटी रिजार्व नस्ट खायना बागिनो किन्तु अब एकटा पलिसि आव सायजों साका बिनि कलगो एकटा पार्टीनि याक दं इनके अ याक जाते सरकारनि सुबिदानि साथैसे खाय दङ सुबिदा जाते बेखायदे खालायाते जाते जों कक्ति सानाय बैकलॉग पोस्ट इनके आबन नस्ट खायना बागिनो एसटी कैटेगरी नते नस्ट खायना बाय किन्तु स्ट्राक्चर मन नि खायमानि नि सानामसो आबाइनो सावजे लुकुरक आपनो लगलेगला जेसे उकलगो याक बरक दंदि लुकुरक दनो तै रासि देखायके और रासिति कामानु गया दं समाज जे कोनो दमते रासि देखायके और रासि दर कमाय थमा सुनुगो खाखय अमकेनो और रासि दर जे बरंता गिनाय दर कमाय थानाय सिनि बुखाव अनेक नागजाक सिनि मानथायनि बागै सिनि बर खाव दुख नागजाक बिनि अदेगा कमाय थांका बिनि मानथाय मालिया नै गाव जागा माय खायका बेबो खानांजाक गासो नोंथों जतन न कयो अमाय कग्रग न खुनुतार कान्दी जतन थांचा तंगै बुबागा लगलेन आबो नोंथों जतन हामबाय सर किस्त दरमान्तरितो मान दरमस्लानितो एसटी सिमिया ओबीसी जनरल आदर्श रबतंगो होय एसटी सिमि टारगेट ना सर ताम नंबरनो जे एसटी सिम टारगेट ना दनो ताम कक्फेमा सर आबोना सालमसो गोमामा दर्म दङ आबोना कक्तिसेया मेनका खिस्तानो तिसामा कारणका अरे आं खिस्तानि आं बाबो हिन्दू ना खिस्तानि आको पियाबा खिस्ताना हामिमा कगिया काहमा कगिया इनका खिस्तान का केनो नि 90% उनको कमाओ कालचार कमाओ उनको कमाओ नहीं छौ किंतु जे साइमा माने खिस्तान
যারা মানে বড় নিজেনি কগনিটি সানানি বড় চেত যেমন কবরক বাই বাবের সাও হাই সাও কবরক কোনো সিনি কগ্ন তেম কুসু কামনো কামনা চামানি বড় কিন্তু নিজেনি কাজনা তুই কানো বড় বুনি যেখানে সিনি রিগিনাইনো যেভাবে নাইচকে যেখানে কানো আবার একটা সিনি মুনো সিনি মানে কালেও খ্রিস্টান খাই সিনি তিবাসানি 응거 মানে তিবাসা বাকে চাইয়াঙ্গ আবো 응이야 하이시 가버리는 사업 কোনো মুসা 응글락 যতন হজাক টংবাইদি হনে লোকরন সানামু and whatever I will talk, definitely this is for the betterment of the state. জনস্বার্থে জনকল্যাণের জন্য এই কথাগুলি বলতে হয় আমাদের। একটা জিনিস এই এক মাসের মধ্যে আমি আমার লিডার অফ অপোজিশনের অফিস থেকে যা লক্ষ্য করতে পারছি, হাউ দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ ফাংশনিং। স্টেট গভর্নমেন্ট মানে মন্ত্রী এমএলএ বা কয়েকজন আমলা, দ্যাট ইজ নট দি গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্টটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের অনেকগুলো দপ্তর এবং সেই দপ্তরগুলো যারা পরিচালনা করছেন, অফিসার, ক্লার্ক, all types of, all sections of government employees, public representative এবং জনসাধারণকে নিয়েই কিন্তু রাজ্যের প্রশাসন। It is not one man running the show and the government is running. একটা জিনিস আমি চেষ্টা করেছি, I have tried my level best to collect the data. আমার কাছে ডেটা রয়েছে। রাজ্য সরকারের অডিট ডিপার্টমেন্টে কে বা কাহারা ডাইরেক্টর হিসেবে বসে আছেন, এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার, অ্যানিম্যাল রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, এইভাবে মানে নামতে নামতে ট্যুরিজম, ট্যাক্সেস, এক্সাইজ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, ট্রান্সপোর্ট, ট্রেজারি, আরবান ডেভেলপমেন্ট, minority welfare, welfare of SCs, tribal, all departments. I collected the information. কে বা কাহারা সেখানে দায়িত্ব পেয়েছে। I must bring to the notice of the state government, and also I want to tell the people of Tripura যে খারাপ একটা প্রবণতা স্টেট গভর্নমেন্টের চলছে। এটা কি? এক নম্বর হচ্ছে যারা যোগ্যতা সম্পন্ন অফিসার, আমাকে কোনো অফিসার বলে নাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মহোদয়গণকে আমি সম্মান দিয়ে বলছি, দায়িত্ব নিয়েই বলছি, কোনো গভর্নমেন্ট অফিসার আমাকে কিন্তু এই প্রেস মিট করার জন্য বলেনি। দিস প্রেস মিট এটা আমার নিজের উদ্যোগে আমি করছি। যারা ক্যাপেবল এই সমস্ত অফিসারদের তারা সরিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে নিয়ে বসানো হচ্ছে। মেনি এক্সাম্পল আই ক্যান গিভ। এবং যারা জুনিয়র অফিসার তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে যারা সিনিয়র এবং ক্যাপেবল তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আলটিমেটলি কি হবে? ফর সাম পিপল আমরা মনে করি যে আমার ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছে, আরেকজনের ভাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য একটা কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে। থিংস উইল নট এন্ড হিয়ার। এই যে ইনক্যাপেবল অফিসাররা যখন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যাবে, they cannot perform and ultimately this state will suffer. আমি একটা জায়গায় দেখেছি, I am just bringing one example. অনিন্দ ভট্টাচার্যী উনি আইএস রিটায়ারমেন্টে গেছেন। নগেন্দ্র দেববর্মা, হি ইজ অলসো আইএস অফিসার। এই দুই ব্যক্তি একই দিনে এদের প্রমোশন হয়েছে। এই গভর্নমেন্টটাকে
বিজেপি এবং আইপিএফটির যে গভর্নমেন্টটা নগেন্দ্র দেববর্মাকে এখনো কিন্তু ডাইরেক্টর পোস্টে রেখেছে এবং অনিন্দ্য ভট্টাচার্য উনি আইএএস পাওয়ার পরেই ওনাকে সেক্রেটারি পোস্টে নেওয়া হলো, রিটায়ারমেন্টেও গেছে, এখন এক্সটেনশন চলছে। মাই কোয়েশ্চেন টু দি গভর্নমেন্ট ইজ, একই দিনে প্রমোশন পেয়েছে, একটা লোককে আপনি সেক্রেটারি করেছেন আর একটা লোককে আপনি ডাইরেক্টর করে রেখেছেন, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের, যে দপ্তরের নাম হচ্ছে টিটিজি, প্রিমিটিভ ট্রাইব গ্রুপ। একজন আইএস অফিসার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর, দিস হ্যাজ টু অ্যাড্রেস, এই দপ্তরের কাজ হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত তিপ্রাসা অর্থাৎ শিডিউল ট্রাইব ক্যাটেগরির লোকেদের সমস্ত ওয়েলফেয়ারের কাজ এই দপ্তরকে দিয়ে হয়। রিজার্ভেশন পলিসিস, এসটিদের কি হবে, ডিরিজার্ভ করতে গেলে এই ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। এই দপ্তরে এতগুলো শিডিউল ট্রাইব ভালো ভালো অফিসার থাকার পরেও দেখা গেছে এখানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের ডাইরেক্টর সাম মিস্টার এস প্রভু, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের একজন অফিসারকে বসানো হয়েছে। হোয়াট ইজ দি জব অফ ফরেস্ট সার্ভিস? গাছকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, বনে হাতি এলে হাতিকে কিভাবে কাবু করা যায়, বিষধর সাপকে কিভাবে ধরতে, এগুলো তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ। এখন কি হচ্ছে, ফরেস্ট দপ্তরের ওই ভদ্রলোককে সেখান থেকে সরিয়ে উনি এখন এসটি ওয়েলফেয়ারের কাজ দেন। হোয়াট ইজ দিস? যদি সরকার মনে করে যে ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাবে, ইঞ্জিনিয়ারকে ডাক্তারির কাজ করাবে, এই রাজ্যটা চলবে? And I have seen রিসেন্টলি একটা ট্রান্সফারের লিস্ট বেরিয়েছে যেখানে দেবানন্দ রিয়াং, আই ক্যান টেল বাই নেম, ভেরি ক্যাপেবল অফিসার, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এই লোকটাকে সরিয়ে কোথায় নেওয়া হলো, ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট, এবং তার একজন জুনিয়র মানে জুনিয়র জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে এখন ডাইরেক্টর করা হয়েছে। মাই পয়েন্ট ইজ, গভর্নমেন্টের এইটুকু ধারণা থাকা দরকার, দেবানন্দ রিয়াংকে যদি সরাতেই হয়, হি কুড হ্যাভ বিন দি ডাইরেক্টর অফ পিটিজি ডিপার্টমেন্ট, যেহেতু পিটিজি কনসার্নস ফর দি রিয়াংস, এবং নগেন্দ্র দেববর্মা সিনিয়র বিউরোক্রেট ইন দি স্টেট, ওই লোকটাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারত। লাইক দিস ইফ আই নেম, অনেক অফিসাররা কিন্তু সরকারের হাতে টার্গেট হয়ে যাবে। আই এম নট গোয়িং টু মেনশন দেয়ার নেম, যে যেভাবেই পাচ্ছে চলছে, ট্রান্সফার হচ্ছে। আপনারাই বলুন, ত্রিপুরা রাজ্যে 30টি সাব ডিভিশন মহকুমা আছে আমাদের, 23 if I am not wrong, I am sure this figure is correct. আগে আমরা দেখেছি, আগে মানে কখন, ম্যাক্সিমাম টাইম বামেদের আমলে যা দেখেছি, অন্তত সেখানে এসসি এসটি ক্যাটাগরির অফিসাররাও কিন্তু অনেক জায়গায় সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পেয়ে থাকে। I can tell out of 23 subdivisions, not even 5 ST officers are SDM. কারণটা কি? আমি সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই, do they want to say that SC ST officers are not capable? আপনারা জানবেন, আমিও জানি, রাজ্যের অনেক মানুষেরাই জানেন এই কথা। আজকে যারা এসসি এসটি থেকে টিসিএস গ্রেডে বা টিপিএস গ্রেডে উঠে আসছেন, most of them are highly educated engineers, Holy Cross, Don Bosco, ত্রিপুরার বাইরের অনেক স্বনাম ধন্য স্কুল থেকে পড়াশোনা করে তারা টিসিএস টিপিএস গ্রেডে আসছে। তারপরেও আপনি বঞ্চিত করবেন তাদের? এই যে প্রবণতা, আই ক্যান সি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিএপিএনটি দপ্তরেরও মন্ত্রী, আমি জানি না কিছু একটা হচ্ছে। দেয়ার মাস্ট বি সাম গ্রুপ, maybe some secretaries, maybe some OSD, maybe some additional secretaries sitting there playing all dirty politics among the TCS and TPS cadres. এই জিনিসগুলো বন্ধ হোক সরকারের নজরে,
আমি আনতে চেষ্টা করছি এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব ব্যস্ত মানুষ, আমি যতটুকু জানি পরশুদিন উনি এসেছিলেন এবং গতকাল আবার উড়ে চলে গেছেন, আবার আসবেন উনি। তো এই ব্যস্ততার মধ্যে 30, 31, 34টা ডিপার্টমেন্ট কাঁধে করে নিয়ে এবং সুযোগে কিছু অফিসাররা বসে এই সমস্ত কার্যকলাপ করছে। We need good administrator to run the offices, to do the welfare job in the state. গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো রাজ্যে, আমি বলবো রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন দপ্তর, পঞ্চায়েত। এডুকেশন দপ্তরে I can tell you the figure which I have. এডুকেশন দপ্তরে একটা এসটি অফিসার সেখানে নেই। দ্য মাইনরিটিজ ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজে দিয়ে রেখেছে, রত্নজিৎ দেববর্মাকে এনেছে। সো ফার আই নো রত্নজিৎ দেববর্মার স্পেশালিটি হচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে, সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। কিছু কিছু অফিসারের একটা স্পেশালাইজেশন থাকে। আই ডোন্ট নো if CM feels, if honorable chief minister feels যে ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাবে, আই টেল ইউ প্রশাসন আর চলবে না, এন রাজ্যের মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হবে। আমি সেই দিন যখন প্রেস মিটটা করলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করে বললেন যে আপনার সাথে আমি দেখা করব, আলোচনা করব, বিষয়গুলো কি, আপনি কি নিয়ে আলোচনা করতে চান বিশদভাবে। See, I have point to be discussed with honorable CM এবং ওনার সচিবও সেখানে ছিলেন, মিস্টার PK চক্রবর্তী। আমি সেদিন 14টা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম। টেট 1, টেট 2, STGT, STPGT তাদের কি অবস্থা, কেন নিয়োগ হচ্ছে না, আরো যে শূন্য পদগুলো আছে নিয়োগ করুন, রেগার কাজের টাকা মানুষ পাচ্ছে না, এগুলোকে। আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করার আগেও আমার কাছে খবর আসছে যে অনেকগুলো ভিলেজ কমিটিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না, পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগগুলো এখনো আসছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই স্লোগানটা কার? দিস স্লোগান ইজ অফ বিজেপি গভর্নমেন্ট, নট অনলি ইন ত্রিপুরা, ইন দি এন্টায়ার কান্ট্রি। সবকার সাথে কে কে থাকবে? ভৌমিক থাকবে, দেববর্মা থাকবে, রিয়াং থাকবে, চক্রবর্তী থাকবে, রাও থাকবে, রেড্ডি থাকবে, মানে দুনিয়ার যত মানুষ ভারতবর্ষের, এই ভারতবর্ষের মাটিতে যারা আমরা বসবাস করছি তাদেরকে নিয়ে আমার মনে হচ্ছে সবকা এই ওয়ার্ডটা হবে। তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটার রিফ্লেকশন আমরা যখন বিশালগড় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকে যাই, I am challenging the government and I am telling MGN Rex এই স্কিমের টাকা পঞ্চায়েত গুলোকে এক ধরনের বরাদ্দ দিচ্ছে আর ভিলেজ কমিটিকে আরেক ধরনের বরাদ্দ দিচ্ছে। Why is it so? একই আরডি ব্লকের খোয়াই ব্লকে এটা হচ্ছে, তেলিয়ামোড়া ব্লকে এটা হচ্ছে, কেন হবে? পঞ্চায়েতেও MGN রেক্সের শ্রমিকরা বসবাস করছেন আর ভিলেজ কমিটিতেও রেগা শ্রমিকরা বসবাস করছেন। তাহলে এটি কি বুঝাতে চেষ্টা করছে যে বিসি মানে এসটি ম্যাক্সিমাম, এসটিদেরকে কম টাকা দাও? রাজ্য সরকার যদি এটা করতে থাকে, সবকা সাথ না, কুছ লোগোं के साथ कुछ लोगों का विकास होगा। এবং জাতিবাদী সরকার যদি এভাবে কাজ করতে থাকে ত্রিপুরায়, এই জাতিবাদীর সুরসুরি কিন্তু সরকার দিচ্ছে, আমি মনে করছি এইভাবে এটা দিতে নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা রাজ্যে আসছে, কেন আপনি এইভাবে করবেন? তারাও শ্রমিক, ভিলেজ কমিটিতে যারা আছে তারাও শ্রমিক, পঞ্চায়েতে যারা আছে তারাও শ্রমিক, আপনি কেন সেই বৈষম্য তৈরি করবেন এখানে? This is happening. যতনো খুলুমখা খাবাই খুববাই না। তিনি जों आसक लाइमानि
কারণ ওংখা जों 25 তারিখ ডিসেম্বর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি কারণ ওংখা जों চিনি হাও তো গোबांमा ধর্মनो তৈबै हिनाय बरक दं ओ धर्मनो तैबै हिनाय बरक रं बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुं बारा बरक रंनो बै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायनि चेष्टा नालायो ओंखे हायके जों कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रं बर' ओंखा माइनरिटी वो खायो ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कुटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा त्रिपुरा साव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो और बालको त्रिपुरा नि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि और पास रेक्स को सिकरे अमर जे बरनि तोलाय हाय कनां नुया हंसंग मखरा बरानि जमान होगो मखरा पाइखा मा पालाय मुति मा तफागा साइसिमालिया बरनो तामो वान सुबिन मा तो साबाय जे इंस्पायर खजागन साइमालिया त्रिपुरा वो कोनो दिन ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो सीट रिजर्वेशन अटा को सिग्रै कुटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ उइ दं लाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय उइ दं लाहा ओंके चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों चिनि धर्म नो हाजाग्लिया चिनि संस्कृति नो हाजाग्लिया चिनि परम्परा नो हाजाग्लिया हिनो ते आलादा नो नोंहा नावबो थांला ओंके उ आलादा धर्म नो नामानि जेता सुबिदा दं बननो नों तैयै दं उइ जासिबि नरकम दिन नुखाप और आसुक साख्रि क्लामा बंको तीन सुग्रा नरक विज्ञापन नुखा ख्रिस्टान माइनरिटी रोंनि बागै मुसुक वान कोटा रहनु नुखा फेबे एसडी एचयू बीसी नि तमलना और माइनरिटी हिंसी आं गया निने आसल धर्म न नों हाजागलिया चिने आसल धर्म न चिने आसल तमंचामन ख्रिस्टी संस्कृति न तुय तमानि बागै सि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान ओंखे अमनो जे जों ख्रिस्टी संस्कृति न तुय तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलायजागै थांलाहा ओंखे सलायजागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दं बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि ओंथे साथे आसे कासे को गुबै ताम चके फेरक आ सेंसे कक सामाहाय साय तमास और किछु सुसै बनि बंग महवान सुमुरक्रै आनसार गतिनि अमन्ति बरां बाय डिबेट खायतन मनता गति कक सानै नरानो फुरिता बजगा त्रिपुरा बो ख्रिस्टान माइनरिटी बो ख्रिस्टान रक डबल फेसिलिटी ना खा नगेदि अहानि बसा अधिकार बय सकजा काबन सुवान सुबि आबन हते बाय रिलीफ मान आबगे त्रिपुरा स ख्रिस्टान मान ताराय अंगै तो हाका प्रमाण दिदि जे त्रिपुरा स ख्रिस्टान गै अ त्रिपुरा हानि अमाय कमायथं जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा ख्रिस्टी संस्कृतिनि नियम रीति न तैबै तंबाय त्रिपुरा हो पुलिस सरगने सामति सब कानि फि ख्रिस्टान रक्सि बहुत जमात्या हो दान सातला रिगनाय सामति कान का जमात्या हो तो सारि बुलाय काजला तंगाब्ला तिनि ख्रिस्टान रक्सि जखन पुलिस तिनि रेजिस्ट्रेशन खाइबले क बरबाय बहुत जमात्या हो द बसिक तो भ खतिया समाज बसिया तो क बरबाय सिने पुलिस साबा बाइबेल क बरबाय साबा सै 76 रनो साबो सिका रमेश देवर्मा संर जंगबादुर देवर्मा सुथिया को सुनिने जंगबादुर थांगो दागबो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्तेवया भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै दंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै अमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांगजी आइगेनो पार्लियामेन्ट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खायै रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रवैखा आपनो गचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय देबायसा ति साप्लाय थिनाय जतो राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बो खायनाय रैली बो खायनाय गोबां हास्तेव नै थांखा जे बाकी दंनाय र जों खायनाय कोनो खायबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय जिने गवर्नर न बो रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज ख्रिस्टी संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि
जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो दिनै अंके जों जत सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनै सामखायै रेलि कारि गति समालोचना खायलाय गति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मोनसे डेजिगनेशन आनि मंखे मिलन रानी जमातिया अच्छा बेला के हामबाय तामनेंके आमतो आसल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिस का कक जेंमनि सका तिनी ककपिन ताई जरन न्यूज ओ जे 25 तारिख डिसेम्बर और जे ख्रिस्टान बिरुदे बरक जे अवनति बरक जे अरेंज खालायतंमोन प्रसेसन खालायतंमोन बंगा अबनो आं कोनो दिन राइट्स बरन मुभमेंट खायना बागे अधिकार करिया अधिकार दङ डेमोक्रेसी कंट्री वो साजाक दङ जेकुनो बरक पीसफुली विदाउट आर्म्स सिलाय पाथाम करै जेकुनो बरक बर एसोसिएशन खायमानो बरक जेकुनो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 आर्टिकल साजाक दङबा सायमानो गाबक मुंसाको गया किन्तु बरक तिनी जे सानाय आरो नुखा बरक जे सानाय सिगां सानाय जे एक्स एमएलए बताबो एमएलए एक्स ट्राइबल मिनिस्टार बरक मनांसिनि रामपद जमातियाजी बरंखा कैसा धर्म नै ब धर्म न बरक तसामिया जमातिया हदार के गरिया पजा आलायो अब तैसे बरक विश्व हिंदू परिषदनि बा हिंदू धर्मनि बरक आबन्ति बरक सांघातिक माने सीरियस बरक धर्म खलायतो माने जेकुनो धर्म भारतवर्ष जेहेतु मेजरिटी हिंदू धर्म हाइपनो संविधान का भारत का सेकुलर कंट्री जों जदि नर पुला सकां प्रिएम्बल परीक्षा रोना तिनी खातो और प्रिएम्बल इंग्लिश दङ The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship, justice, social, economic and political liberty, thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokboro ke sing abo bangla ke mukhobonno ba kokma, kokboro ke kokma ba kokphang. Oros sing porne ke semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country bo engkau tak sanama kai tabuk je jabardast tongmani Assam rogo ba te komuni state rogo ma haingia Tripura wa simna kaisa betikrom nu karo omone amai je kaisang tomanu makai Kharaksa ex minister bo je because the borman ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai bono tribal minister guruttopurno minister te sagogoi a borok kaisa a minister mana musundaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar batao sango jasta bolo basoni purang nugui tongo engkai boro o borong ka kaisa narrowness minded bongni thani tabuk phano je atto jagrita ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma hni khlaika धर्म न बस बस बुझाको हिंदू धर्म सनातनी आं बरनो क्लास खेमानो आं तिनर जुदि न क्लास खेंका बनो 10 घंटा हिंदू धर्म ति क्लास खेमानो आं तमनेका आं महाभारत परिजाक आं वेद पाइ परिजाक पुराण सनातन पाइ परिजाक कृष्ण अच्युत कहते निनि कृष्ण पार्वन हयते आमखा जत हिंदू परि फैजाक आंखा आन बाबू चारे फांसिन आसे यासनि न महादेव पुजी मंदिर खलाजाक रामायण महाभारत जतन आं परिजाक engkai आं tin saya makai
ধর্ম তামহিন রিলিজিয়াস তামহিন ইংলিশ ভাই বাংলায় ধর্ম এনকাই ধার্মিক তামহিন ধর্ম হইতে ধার্মিকতা ধর্ম খাইকে ধার্মিকতা আঙ্গু ধার্মিকতা ni asaron tamo ধার্মিকতা asaron kai bo kaisa borok kahamgo bo sakna homte buina hamdan nangai te buini manino khoti khayang nangai inka onek kisu tungu hekai tabo asole baroni সংবিধান or ST ni chirong ni OBC rong kok tangi phekya ang abon stini masanai chin borok sisika sisia jara sikite koi sibaikya কিন্তু kabangma siako ধর্ম তো আবো শেখ Phaikha walo ধর্ম kabangma group dong abo যদি santaka ang absuk sabaike ধর্ম ni group ni bung paiklak angkai bo ধর্ম busuk tong motamuti 7-8 group kota-kota simi ang percentage saikne romano o tini ingkang tak sanai makai ভারত সংবিধান sejangman saka 1931 a somoye British India ni jorao sejak tongo afro 322 ni oidin bracket 25 article afro je communication backward লেখাপড়া গরৈ তে কোনো ফানা অঙ্ক যাইয়া ল্যাংটি কানাই তমাইরক অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রংমারক গরৈ অমহাই বাগাইনো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানি জরাওনো 1931 সেন্সাস বেক और বয়স লাইনো ও সিডল ট্রাইবস ni provision सूचना angka angka abo baroni সংবিধান katalka seja prokai 342 article e engkai ewo jongsor khajaka ba wano 342 1 342 2 hongkai abokai rashtrapati takphano je kono group no e sirna bagai rashtrapati ne pawato la sungnobo kento sung Tripura Bharat hamane pore sungbo kento ewo bai sung estingya 342 ni e bai sung sidol tribe sung maya sungkai 342 ni 2 abo bai sung rashtrapati bai অর্থাৎ enactment khaijakata a Tripura aborangbo a agro rongbo sabo sabne existama nei list khlai ro kangkai oroni rajya sarkar ba oroni rajya sarkar list homa porengkai kendra sarkar rashtrapati abono অনুমোদন dioi angkai abo ke ST security jaka abo angkai je constitutional fundamental ota bring ya phang yarang ni kok angkai tabang salemakai recently je to miani kok niskam boy potro potre nukha যে 25 তারিখ ডিসেম্বর বড় টেন্টেটিভ ডেট বড় মুভমেন্ট খাই দংলা যারা খ্রিস্টান নাইরক বা খ্রিস্টান তো নাইরক বড় ওয়ানা ধরে কিছু কই angkai borok saka double facility nai tongo jadeno kono Tripura hawo omahai double facility nai makangkai tini je Milan Rani Jamatia Bokok Milan Rani Jamatia nang to sanskrit ni kaisa phorengnai Tripura University khnaka kaham kok nina IMS parimani bai nina wansukma to ulta MN jago AM singthau nina bo ulta si karon nang Tripura ইতিহাস bo saimia bufako chakri khaigana kaham jakhana nang poison angno just imagine khai mani angnon chip sinia personally tabo nine nukha buma khang nukha mia kaham kai sarai chara nang kok sang khnaka angkai noro hangkai Tripura sa ni bisingo saimia nang boy school monostoli da boro porikang khnawo sung aro Rajasthan no je bonostoli school porifekang khnawo garo to Hindu fundamental class anggo saimano engkaro bikas ni minister bikas ni bini tam klainai abo bukumui no kalangano je thuitana ane bondo je Rajanikanto Devarom pasajok aro porifekya bobo aron master degree group khaipekya sinilanya sombo tang bin bumuro malia anyway ang tak sanai makai
tabuk sini borok baksa sawo sing Sanatan Dharma baksa sawo sing Hindu. Actually Sanatan Dharma ni asal je kaida bong ni je angko mani ang sekana Sanatan Dharma rong ni borok ni je Sanatan Dharma. Sanatan Dharma asa principle ba borok ni asa raja kaida borok sayaman. Ang kakao sai manglak. Karena dosa principles of the Sanatan Dharma. Karena dorok. Naro toma sikang kai sari. Puila sego honest. Honest amni hin sotota Bangla bai. Reframing from injuring living being but jiber hota nakora Bangla kai. Mane je kono kathang manai thampu yongkha kenjo murano pojonto thangri maiya mane bothar maiya tako obo hangkai engkoroni asol je engkoroni tamani Sanatan Dharma rongni asol Salaijaknai borok kono kathang manai othai thampuino bothar maiya chibuk sindrai bothar maiya abona reframing from injuring living being অর্থাৎ কোনো জীব গনাং ন রুয়া হইতে থাম্পুই হইতে ইয়ংখা হইতে মুংসাপনা বথা আবার সনাতনী 10টা প্রিন্সিপাল খাদি আবার পিউরিটি মাকা একবারে বিশুদ্ধতা বড় নারাতে কোনো চিত্রা আন্তরা চাই মালিয়া বড় বড়ই মালিয়া কোনো আমাইকে বড় মাতো নাই গুড উইল হংকা শুভেচ্ছা মানে বুইনা সবসময় কাহাম গুড উইল গনাং সেটা গুড উইল মানে গুড উইল কা শুভেচ্ছা শুভ ইচ্ছা বুইনি বাকি কাহাম মানসনাই কা মার্সি কা দয়া খারকমা গনাং Patience ke dojjo gonang, forbearance সহনশীলতা, self restraint আত্মসংযম, engkai generosity উদারতা bang bale wansuma kotor, engkai asceticism তপস্যা তপস্যা খালানে বড় খাই বড় নিছে আসা Sanatan Dharma ni amakai principle ba niti, angkang tangna angtak sanai mak tamo, engkai tabo okchini borok Sanatan Dharma Hindu. Baksa saw Sanatan Piaba ang nukha Chhattisgarh rok Jharkhand rok borle aram tribal rok sing Hindu yahne sing Sanatan we sing ko we sini tribal na akasai animism tamo animism kare sing ur je nukje ishor no kaisa se u jama nagichim borok hangnai dungnai nei rathar mari animism horabno o animism bo sin borok tongagi ngai tabi India ni kebangma tribal rok no Delhi rok last year rok movement ka kodama movement ka ang si khobor jak tomang thang malia rang puisen ko manar plan bara rong ko nga approve belai dam tongoi a samay bor tram saka sing Hindu buya sing Sanatan ya chini kaisa sing gotum sing alada tribal ni kaisa dharma alada sing animism ko ni security mar ni bor aptike andolon khai mane abo tani ko yable tini o je usango mia mangni phainai rok o je santi tamo Chakma babu khai to tabo saka Tipra sarok tabo bona sing to tonoglor yakho tribal hengkai jotona bumi putro tribal hengkai jotona mai tmane rokba song saimano Tripura wa ani assessment naro thangnai di dolai rogo Bangladesh Mizoram ni Assam ni Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura Phaikha sin Tripura satau khasiaku dolai district thangnai di yang sum korok jottono sini borok riang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong jaga no sakma rok 1 GB mili wina sika engka sakma maximum ta Bangladeshi Shanti Bahini ni ta India government bangno directly indirectly borok subawoi Tripura wa borok tongu sumu kaham kai saimano borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai tongu sakma rok sumu saima to buito saimano aboro borok botham bachong ka Tripura ka basically West Tripura phone dolai district thon bak engkorogo belai kheno yang gonda sora abato Gomoti district Roishabari rok kebangma aron Tripura rok riang rok bor kita noro masangsu Bangladesh ni sakma rok phai jaihok tino sakma je boro mai ke phai tama to o je milonani jamatia jugma to bosia bo itia samia Tripura bo spori peka sakriman ka rang kebang mano tabuk tam khulna ka kaisa group no simino মানে Tripura wa je Christian ma bin koktab sakabab borok যখন চিনি দফা বাই কাগৈ থাম ভাইকা দফাই কাকথাঙ্কা পৃথিবীনি ইতিহাস রাষ্ট্র সংগঠনে আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম ম্যারেজ ফ্রিডম ন বসাইদামান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড ম্যারেজ ফ্রিডম
kaijak manti kono dinan nang muti phana radio muti jar kaijak man kono international law khaimia religion of kono freedom khaimia ini thing na bangla ka pakistan kaisa tabuk sung semano muslim islam country kento bong aro thangna sikh botongo hindu botongo feminism botongo kento aro christian botongo christian 2% moto tongaro pakistan no naine ji hinke borong aro mo hay kono reservation system kरै walo SDH OBC ne kono reservation system kरै khana di bangladesh ba kरै hinke india la tangi ma khlai ka bango ain ma sijaka hinka bangladesh jotong hai dharma bo শ্রেণী বিভাজন নংখা হিন্দু ধর্ম বাইকে অব শ্রেণী বিভাজন সাকাবা একা বরং নরক সাইমানু বরংনি কাইসা বেড নি কাইটা বটো বেড নি বেড চার প্রকার তঙ্গু অব যদি সাকা আঙ্কাই নরক হনো সিস্টেম অফ ধর্ম শাস্ত্র ডিভাইড সোসাইটি ইনটু সোসাইটি অফ ডিভাইড কাদারি 4 into 4 divides into 4 চার প্রকার বাকলাইগা তামো কা Brahmin tahu besok tong, 12% monto India tong, entire population ni. Brahman ang samong tamo, bong ni samong kai, Brahman peringnani, o sa ingnani o dita kam. Engka borok kai bu thangi borno ko khlayo sung semano, Tripura wo, Brahmin ngai chin Tipra sorok, raja rok Brahman ngai, Hindu ngai. Busuka durun jaga tini Udaipur rok yang rok tabu kabang ma age yang Brahman rok jojik engko kaka anthani boy tongu Milon Rani Jamatia din akhane boy chat lang thapai ton ang puno rohon busuk durun abon hon kaka morun uttor bangla bai khai theke angka raja rok kasa sulo durun kasa raspari bambor the ga jagari marok phadian tlang thapai ton dharma name susan o Tripura ho kami sing srepu yakung sui manung Brahman ni yakong sui batasa de utul siru itu iman ngo Brahman isusun thang West Bengal lagi West Bengal ba Brahman biru songram chal jong Badolrok nokol molik songrok ang telepon number pon juga jukai tung Tripura phena bagi borok Badolrok chai topsile jati rok bonchona khlaijago onek itihas sung purna nango sina nango engkang taksane ma kai chatta ko seni tongoro Brahman ka joton kusugo Khatri angka tamo ruler ba administrator ga sung tin Tipra sorok satok asung ka khatriya rajabangsa khatri angka ba kening ST sijak sakwa absuke complicated nijini অবস্থান বাংলা বাহিনী নিজনি স্টেটাস পর্যন্ত পজিশন পর্যন্ত তাবুবো Tipra sorok romi mayako who am I from where we came what is our descendant forefather ancestral history life wa tam tong tabu life tam tong rasmala tam tong ga tabu phaidi titio ko boysho samong tam kai borka artisan merchants business and ko tradesmen farmers kheto gnang na homong nang kai aba ke boysho bongno bagi dije sokwa tai ke tong sudro ko sarben bong ke kotha ke sarben sudro ko tomo bon ke laboring that is sarben চাকর পেতনি আবহাওয়াকে দীর্ঘ বছর প্রায় 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি অমহাকে ফাইমানি ইয়াগুলো তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন যে কাইসা বক নইন ও বর্ণ সিস্টেম চালঙিন ভারত সংবিধান সিপ্রু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী রক ইংরেজ নে আমালে হতে ন ওয়ানসুক ও ইন্ডিয়া তামরক কো সংসার তমালে অর শিক্ষিত অশিক্ষিত কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি নমাই খাইকাঙ্কায় অর ইন্ডিয়ানি যে বড়রক ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট মাংলাক আবনি বাগাইনো অমাহাইকে বড়ক বাক্কা engka tabukte kesa dङ aboni bisingo se saitani bisingo ta sudron bising ta dङ দলিত বা untouchable ইংলিশে untouchable অর্থাৎ বংনি বসাপন রাঙি মাইয়া বংনি নগ হাবি মাইয়া বাইনা সমাত নয় অস্পৃশ্যতা বাংলা সমাপ্রে দেবা untouchable ni kaisa sok section tongu abor ka sabo o muchi method dum borok thi sonai rok abor ka untouchable ama ke snai bibak thajang no abana bhai ke development to mane bhai ke singo India nation nani kaisa nation mani India kaisa country
193টা ইউনাইটেড নেশনের স্বীকৃতি রাষ্ট্র दङ आरो मोनसे इन्डियाबो कायसा ओमफ्राय जुदि अमाहाय कायसा राष्ट्रनि मेम्बार काकाय ब अमाहाय जत किसु काहाम हाया जत ह्यूमन राइट भायोलेशन खायै ब राष्ट्र मा सालायनाय आबोखाय राष्ट्र संघनि आइन जे इउनाइटेड नेशननि डिक्लेरेशन खाबाय 111टा जे बरनि जे आर्टिकल दङनि आबरक जदि परीक्षा सेमानु एंका आं ताक सानाय माखै तिनि जे जों त्रिपुरानि जे बड़रक जे खिरकसा रिटायार दाबो एमएलए बनि थानिथ आं नुखाबाबा आं आगि रक आसाम रक प्राइन थांप्रु बायंग आसामिस रक बाय गोबां मा जागा बिना थाङो बिश्व हिंदू परिषद आं तिनि ब फार्स्ट एंड वास्ट बनते साना नायु खोनादि त्रिपुरा सारक तिनि ख्रिस्टान माने पेशने निनि तामो प्रतिबंधकता अंखा बा तामो लस अंखा त्रिपुरा सार तामो खति अंखा आबनो कायसा नों हपुंसो वानसनाय गरसि जे बरम गनां एक्स मिनिस्टार बिनि बसला सेन परे परे थांगु ताबुक इंजिनियर बब स्कुल परि तिनि बरक साव आनो साका बनि जिबा थांगो साका रोमान स्क्रिप्ट अंका ब फरेन लैंग्वेज संस्कृत इंकाय त्रिपुरानि लैंग्वेज बिनि को बनते तक लोकल लैंग्वेज बाबारे नों जदि नासे लैंग्वेज को साकाय निनि जे ताबुक गरिया एकाडेमी न तांगे नों सिबिसि बुधबाय आरो इंग्लिश जे परीक्षा परितनि नों आबनो संस्कृत बे खायखिबेसिरि बां इंग्लिश थास्तान आरो सेदि तिनि तांगे इंकन हिंदुस्तान खायना यांग्ला ताबुक जे स्कूल कताल कताल खलक तांगा बुमुरि खता मुबरक स्कूल बुंग ताबा विद्याज्योति जत इंग्लिश मीडियम खायका ताहाम कक एंका तानि बागै तिनि संस्कृत आसने बेलुंग तो हाकाय तांनि विद्याज्योति बे एडुकेशन तुखा इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरानि कुंथाय बाराव खाय वासक बाहानाय बखा बहाय ताकनो कॉलेज ऑफ लेखापरा परि बहाबा परिवै प्रोफेसर अंखा एडवोकेट अंखा डॉक्टर अंखा इंजिनियर अंखा ऑफिसर कानै आपसके मन का असभ्यता असालिनो तो तको आबो कोनो बंथान चरित्र निजिसनि जातीयतनि कोनो चरित्र बने नेचार आसार करिन थाव बुइनि कक बासिन फ्रेंड्स हंगो तिनि अरव त्रिपुराव बहुत प्रमाण करि फाइतो नां साका जदिनो कुनै ख्रिस्टान त्रिपुरासा उपजाति माइनरिटी हिबो डाबल तो नाय तमा प्रमाण करि माखाय आं बने 1 लाख पुरस्कार हन तुब्र फेरि अमाय कुनु घटना करै त्रिपुराव चाकरि बाख्रु सिपेम ना मालफांतोन जेसन मालफांतोन एसटी हिनिसे नाय अर धर्म ननास नाय सिग्या शुद्ध एसटी एचसी ओबीसी माइनरिटी से नासिकले आबर नख तामो नुगलिया बाबर म तामो नुगै तंखा म ताम बगे साइ तंखा आं बुजि मालिया नरम छाददा तो आं न अपुस खैमेया फेबानि नि बेनिफिट दङ इंगिया निनि खेतो का हामो नों आलोका के बेनिफिट दङ ना निनि आरो दालका का बेनिफिट ना ताबो नों सिका हामया नों सिगि तो बुद्धि जीविता नम्बा যারা এগ্রিকালচার রিস্ক অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আলচুয়াই চানাय বরক ব খেতো ব মানি থাকে হাম ধর আবহাই নাইও नों ब हानि अ दफानि बगै ब काहाम आबस वानसुग्रादि निनो अमर ताबो अबकुं बारा 1.35 4.35% त्रिपुरा ख्रिस्टान दो ताबो कैथोलिक जतो डेनमिशन तो 4.35% हंकाय नों आरो ताबो बरनो एस हते बातिल खारि माहाकाय निनि मिलन हर जमात यानि बगै निनि बसाबते बगै खोपटा काहाम ओपन थानाय ब्ला आसुसुब्ले फेबा नों वानसो नोंगा फुर जदि न फाइकानि यां परसेंटेज कमी फाइनानि एसेंब्ली सीट कमी फाइनाय नों जे बांग्लादेश सिम्बर ताबो इलीगल आं साब्रुब्रुब साइतो नों आं बाय पर चैलेंज खाबदि ब टीवी कतरा वानसन टीवी आं बाय डिबेट खाय फाइदों नों यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फाइदों बाय हिम्मत तंगाय नन आं साव ताबे नन आं बेले कुसुक्ति सामाक लायखा आं नन अम हायका सामानि नन कुसुक्ति सामाक लायो नों तेब तला लेभेलनि बरकसि निनि प्रोफेसर हयतो नों फिट बनो नों समाजनि बागै नों ताबो फिदिया नरो माहायकाय बरर न लामा करै तंगासि नों खायदेनि ना बाहाय निनि जे अंको आंदोलन खालाजि निनि अमाहायके जे साइतो मारक जे एसटी और बर डबल फेसिल नाउ बर जखन चिन धर्म से तंगलि हांकाय धर्म का व्यक्तिगत व्यापार नों आसो निनि भारतनि संविधान तामसाका फारि नंग परीक्षा रनो आर्टिकल भारतनि संविधान आर्टिकल परि नायजि नां नुंगिया सै सुवा केबेक है गाजा केबेक है ड्राग केबेक सादा को खावंगलाक
आर्टिकल 25 पढ़ी पार्ट 3 आर्टिकल 25 26 27 28 पढ़ी दुखो नों तीन खाना नों लाइब्रेरी थांगै द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता पढ़ी नों बांग्लादेश सागमा फाइनल रक बाय तेईसा नों सागमानी इंडियन बाय अमना तो जों साइमानो त्रिपुरा सासन खायनाय सीपीएम पांतुन कांग्रेस पांतुन बांग्लादेश फाइटमाय रक बरक ताबो इलीगल सीजन आर अनदर आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 परिनाय जों आसल जागाव थैयावै आं ताबो नों प्रश्न खायामसो दिनै सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंथुन सोशल मीडिया ते नरम बखौ बायसाइया नरक जे साइड अनसुका जों भारत बर्षआवते बीजेपी को तोरलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नर बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुद्ध मात्र प्रदुनि थुतुं थातानि कारणे से प्रदुत जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फाइया 48 टा 60 टा वो नर प्रदुनि और ठीक पॉलिटिकल बिन पॉलिटिशियन चेंग करेंगे टैलेंट करेंगे बेनी ग्रुप रंग यार बरो ने सटीक दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबी बसावै बंग बसारवै नरक आबहा एंगे से नरक तिनी और वो कोन रकम क्षमता फाइटुं गताम नि बगे न अब गुरत नंनि बगे ताबु खलाइदी गणतंत्र आं सनामा के वानसुकदी ओ त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुरा हावो भारत हामा परे जे अब बयरो नंपो परीक्षा आनथान तलां परिफायदि तंखांखाय याका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मामा थांपरि इकोनोना बय फुनुका बो बसर बसका रिफ्यूजी फाइका बुतिया फाइका रिफ्यूजी फाइका त्रिपुरा हावो बरक विदाउट पार्लियामेंट एमेंडमेंट सराव हानत रूल खातंगा संगा बांगे एकातुजरा आबरक सिदासि आबो सनर सिरियास जंगादि आबो मान परे नर जखन मुख्यमंत्री गरि थांपुरो नर जखन गरक हिंदू जारा हिंदू नायरक त्रिपुरा हिंदू नायरा जखन त्रिपुरा शासन क्षमता याग फेफ्रु आफ्रिका नर माहाय ख्रिस्टान नर अंको खलाइदी नाका त्रिपुरा हानि जत ख्रिस्टान बथार खिरि असबेक्रे आनंद बथार बाय गसकां आनंद सलाम बथार बाय हरिजन देवराम हाउ आई बिकम ख्रिस्टान नंगां मि खरा बायदि आना केबो ख्रिस्टान खैमी आं ख्रिस्टान का आं मेलेस धर्म दङ फियाबा आं दर्शन माने ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसि नों ताव सागा आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीओ साबतावो राष्ट्र वालो शासन खायतो गसायमान ख्रिस्टान कान्ट्रिसि यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर बिसिंगो चाइना बादे जत ख्रिस्टान कान्ट्री फ्रांस व ख्रिस्टान कान्ट्री रशिया व ख्रिस्टान कान्ट्री अमेरिकन ख्रिस्टान कान्ट्री ब्रिटेन ख्रिस्टान कान्ट्री ताबो गो नरेन्द्र मोदी सागा काहाय कय मा तंगै बले इंडियानि सागाबां को समाया अमो हाय बो ताबो मोदी ताव थांगै बसाजक फैदबा इवेन मणिपुर कोकी ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बायदिने साजाका नंगन सभा नांगन साजावाइसे नांगियानि उलका मासागनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एट्रोसाइटिस खामारक तावान सुबे जे नरक साइतंगा एसटी बातिल माखायना हमकाय नरब संविधान को अमो एसटी सिंना माइया एसटी नों मिलनदानि जमाते आइडेंटिफाई खायबाया नों बहस खायबो माइया एवं आंसाका बीजेपी सरकार ते बिसि गरैखा एप्रिल मे जखन इलेक्शन गना नरक साइका बीजेपी ते फैलिया सेंट्रल फैलिया नंग आसामाबो नंग आबता मोनाका आसाय आसे दिन चले जाय नरक खायबो माइया हिंदुस्तान बो खायबो मे इंडियानो गामतिनि अकमता मासांकाय ए जे शांति विकास आगमा सं बरले बांला हानि फायनाय बरनि मदद खाने रखसे आबो आंगा सरायसाव साकमानो आंसासमानो कयेक्शन अनारगो साकमा ताव 80% साकमानो बांग्लादेश से त्रिपुरा फाइजाक माने सुरु बांग्लादेश सिमिया अरुणाचलनि बरनि करनि जत फाइटन बर फाइयाव माइके त्रिपुरावबो दखल खायतंखा आबाचिनि एसटिनि बाय खटिकर आबरं सेवानसन नांनाय एंकाय जों आबरं नांखाखाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायखांखाय बनरम मानो कारण बरक 86 सो फाइबले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरन फाइबने बरक मैक्सिमाम आफ्रो यांगो काजागे बरजागे बिबिन बाबि टंकार जागा जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमाप टंबा अंका बरकनि आबहायकाय सुरसे जतन ता त्रिपुराव गोबांमा दिनै थांनाय दिन नरक दलायनि करक सालेंथारक एकदम तेकुबनि रियां तेकुबनि ट्राइबेल दमदि गारु फानंखा बा तेकुबनि जतन जागा जमिरनो बरम देके दखल खायसिबायका गोबांनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बरक फायो आसामनिबो फायो कामतिके फाइ त्रिपुरा खाय और बरक फाइ गाबोन बगे नायनायदि ताबुक त्रिपुराव जे बांग्लादेशी बाय आं सानखौ किरिया कबिने सायथानाय
Tipra sorok jadi no kubuyo thang tanong busuka kubuyo bujina nangnai ha aboni bisingo kubuy bai jadi no ko paijagi thang kai sadon nong ko wa bumung khayam musungoi pailangai angle tini so ri ro no ST ang khana no sangmari songal sokmanu dorakre ST ingke bala manu sab bara de man saw satong tabo ST sarba bugum baro ka ba national logo international logo sagri khaitu yanda ba ha o ST to gise te sim baro poria khachiang tongba joto se ST bilupti khaitu na sanang khai tangai christian chime sara bar bosone ST joto reservation abosi bilupti khana BJP ne planning to go obor khaisi maya saleng omoro oje মিলনারানি সঙ্গে যে তাবুক অবজ সংগঠন তামহে ত্রিপুরা ধর্মীয় আদিবাসী ধর্মীয় সংস্কৃতি জনজাতি খ্রিস্টান সাইটনের বড় তাবো সাকাই সাকতি কোয়া বিসিংগসি বড় ইয়ংলা টেকনিক তংখো বড় তাও বিপিএল এপিএল তাঙ্গি চালে খেপা গো বড় সাইট খবলা ব্রাহ্মণ ব বিখারি তংবলা বড় সাবলে আং তো বড় বাসনগো আং খানাই পাইজবলে দিল্লি রগো থাংব্রো সাবলে আ ব্রাহ্মণ বি বা अंक भिक्षा मान के खा रहा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट पर लोग खाया देबा क्रिमिलियर ST ni पर्यंत ST बातिल खाया देबा त्रिपुरा वो खा दालंग नो ST बातिल खाया देबा बावा नंसारा कहम तिनी सक्सा आंग्ले ख्रिस्टान एबा हिंदू जे हिंदू नि आदर्श बाय तिनी हिंदू न मथांगा बांग्लादेशी हिंदू न मथांगा यो त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौमियल ननि बो भाजं हिंदू नरक चिनी बरं मनासिना पद बाबू सं हिंदू नर जे हिंदू रंग अधिका त्रिपुरा हातिनि नखल का तमाखान राबन को असम समा खायको आबखनंग बखक फाइगलाक नर मंत्री MLA साव कोनो को प्रोफेसर लेक्चरर एडवोकेट ngei कोनो खम और बसब दे न तिकी नाइ स तिकी ग्लाक अमा हायकै न ओ काइसा केरं कथमा हाय मुसुक छाता तंगमानि मासा मासना आरा फुनु फुनु गै एक बेतलां तलां साव रमैतलाङै को खलाइमा हाय सिको खक्लाम हाय पाइते पाइनाय अब सिस्टम खालामासै आं तारमाने ना आं ख्रिस्टान कासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदे फाइका फाइट आं साइक्लान जतो गदमा आं ख्रिस्टान बाइबेल का गाना सांगिया केंतो आना के कोनो पास्टर प्रचार सारा त्रिपुरा आं तिनि सौ एलार्म खायो के बरान प्रचार हरे ख्रिस्टान न आं महादेव लकेट कान तमासि काली पूजी तमासि काली पुनतान तमासि शनि ठाकुर पुनतान तमासि मासो पुनजर पन्द तान्तो आं काली पुनतान तमासि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांजां उदयपुर 1999 रां थांजाक मेला रगो सन्यासी रना आं आफुर गुसाइ खेना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेस्टार फंक्शन बाबू तो बाबू बुथिमाने सिगां फास्टिपुर राइफेलनि ब बारमादेश थांफायनि चबाख्लाय फैनाय ब 1926 फास्ट सेंफुर ब बाफुर सिपाय हामानि दुइ बेलि जतिं लांखा ब ओलका सेसे मेज भारत बाहामा परेखाय जे राजा रक 10 मामांग बरं राजानि जे सैनाय खायनाय रकबा जत 5 बेटलियन तंगनि कोनो आर्टिकल 1 नम्बर नयता आर्टिकल अरानथान सियतु अ बय हायो जत आरो कोनो दिन अ फोर्स नि बागै काम सिजगलिया रै फिया बाजाराव प्रशासनिक तंनाय रंखाय जतन बंनि पेंशन मानजाग्र पर्यंत रेगुलार कन्टिन्यूइंग जानाय बंनि जतन फेसिलिटी मानाय ग्रेचुइटी मानाय जायजारा साख्रि गोनां बयस लंको बर सार्भिस कन्टिन्यूइंग नाय जत सैयै गाहाम के बर माइके नाबायखा इभेन न थांनायनि जे बांला हानि फाय बरं बथावकै सर्टिफिकेट नांगली आप्रू बुको आंगाय मे पास संगाचे मे पास साख्रि बरनाव ते फैगा बतिके नाखा आबन रक साइमी आबे उसं सेरे रक उसं बर रक थुतुं थातां गाजा नंजा हाय कुन इतिहास या बय परिया गाहाम सारि स्टाडी खाया हा निजिनि डिग्री परिफेका जों माबाय किछु नाकरै आं तिनि साइटं अफ तिप्रा सरन ममिलन रानसि साया आई एम टॉकिंग आई एम नर 25 तारिख डिसेम्बर क्रिसमास वर्ल्ड वाइड पाजिबाना जिसु ख्रिस्ट आसे माने कोन एग्जैक्ट डेट आ समय के साइक्लां जाकरै कखा एक्सपेक्टेड थारे सिंह खलायने खलायजां मासि किसुया त्रिपुरानि ख्रिस्टान जतन खलाय रहरे नर बुकुं बाररक तिनि जतन और चिनि हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 90 अरनि जनजाति ताबक चिनि रामपद बाबू सब मुख्यमंत्री सालाय जदिन शासन थामा आकाय आंग्रेनि तंगो आंग्रे तंग ख्रिस्टान काद्रियानि रहरि कानाडा थां तंगानो बर माइग्रेशन प्लांब्ले सपरिबार थांगानो केबा थाना बागै नों व्यवसाय खायरन क्षतिपूरण रहरि आनि एसेस नि एसेट नंगो खलाय आंग्रि रहरि आं कानाडा थाङै तंगा ते फेलिया ताम तंबा नों बुमा खांनो रां वाय ताम तंबा नों आं ताकुक जाना हामजों माले हाकाय फियाबा सनातन धर्मनि रिचुअल रीति नों 10 ता प्रिन्सिपल नर परिजे गया परिजे का माय वानसु गया जों ताबुक साबन नासिनां अ हानि बोसार कुंथाय बारानि सागा अ बुकुक बियानै कुंथाय बारा मान आं जतन कुंथाय बारा हिया जों चिन अ बुकुं बारा चिनि जे अ हानि बोसा त्रिपुरा सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तामबा
Fatahani Boro Kirikoron Karpaka, 1971 jara, Boro 62.33% or Vidan Sobanaka. Angka Boro Seno Tokeka document of Sokibeka Radunamani, Census of Nosaklabeka, Unisha Exolation Borok Tomasa, Norok Census, government census per energy. Unisha Kanokate after Hazard, Bukumbara, Komiri Punoka, Unisha Kanoka Atrazakri. Mane Unisha Atrazar Kamaka Boltamasari, Pigatako, and Ka Unisha Exolation Census for Unisha Kano Cenazara, Tipra Sara or Tipra, Ma Samakabo Kajale Tutulalia, Busamasa Malia Letako. Amakan Knakna Black like an abler. Abor Bokro the research the Katamba, Sunka day night research Katamu. Abor Pidi and Jessic Boro Professor Kern, both Professor Tripani, Tiprasa Kern Pidi, Bo advocate lawyer Kern Pidi, Angry Tongo, Bo Montri Kern, Bo Sigito, Susigito, Budi, Pidi, by SDR Pidi, by PSTR Pidi, Boss Bokkern Pajang so. I take Bud or law by Pidi, Nina Bonang Yako High, Buiniko by Patla, Satla Kokasiko boy, Tini Muting happen. iPhone, our by agree. Correct men, do not become yes men, but do you become argument? Nini main problem tamo? Or honey basa, or the car with Sakzak, I want to be. I won't have to buy relief man about Tiprasa Christian man Taraya. Only to Haka Promanidi. Yet Tiprasa Christian or Tipra honey, on my comatong, 10 to Tipra, hopefully, so again something shop can be Christian Doxy. Both of Matahodan Satula, recognize something on Kazamatahodo, Sari Bulaka Jotabla. Tini Christian Doxe, Zakon Popular Santini, Restoration Clable, Call by Bozamate, how the boy Shilton, Bokotia Samas Boshiaton, Call by Sinepilas and Saba, Bible Cogoro Sabasui, 76 Rono, Sabosika, Romes de Burmason Rock, John Badu de Burmaso Teko Sunni, Mother Sando Dagbo, Roman script by Tini Cogoro Pilas and Sabo, there's a Cogoro Restoration Placa, Tini Angbolesemaya. Angkau Christian news sayang kau no, tangdi pun sayang yes. Angkai tasar bok sawa Christian jur mulok darman tekoran sawa antara kai potrika jur mulok darman tekoran. Bo borok jur kai klaika gusna kari jara jur kai klaika pastor ne bung sai di boy ren sai di pastor ne jeladari. Bishop ne jeladari, father ne jeladari. Kebo jur jobas kai jadi na Christian samjama tongu lub lau sarang ru kai jama tongu kai. Apa ke bongi bung ru thana affair kai bong no, bongi ratong le, ama ke kai me le, lub punugo. Angka tahu saya tu bawa pastor jelas macam mana? Sahaja jur khai Tripura bawa Kristen, angka jur purbok dorman ti koran khajaka, prawan khaji. Dorman ini berapa? Tahu khai dorman judo siklai tak kayak sak. Yang asal main problem bukan tersang lia, nang nuya sak. Jasa sak simino torka bitaro kalian o Tipra sarone, omahai murkho jati, omahai obisap grosto jati, te yang pithibir krip, ang research kan eka. একমাত্র ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসাও হাই মূর্খ জাতি যত বড় ডিগ্রি ছিল তাবুক জেসি সত্য পরং মূর্খ জাতি ছিল একদম জিত মূর্খ জাতি আং নিজিনো সানো মাসু মূর্খ জাতি অতি প্রাসরক নিজিনো হাওয়া নিজিন ককবাই কথমা সারালিয়া নিজিন কগ্ন কুবিনত সারালিয়া গজা হ্যাঁ কিসে মিসে চাকরি মানাই আবো নং তিনি এসটি এইচসি রিজার্ভেশন কোটা গ্রিহকায় নং তিনি মাইয়া নং কমাই থাংমো ত্রিপুরা হাওয়া পৃথিবী জগত हाँ जर धर्म खाने खाना री धर्म अंकाय कैसा रियलिटी तंगो रियल तंगो क्रिएटर गॉड तंगो तंगा के बरक नंग जिसे पर जसांग तंग नि आबो बिचार फाइसा पाइनाय न आं खाखायो ताबुक अमा हायके धर्म जानजान धर्म तिसुरि तंगो पीसफुल तंगाय मानो आन पीस तुमाय र बंगनि ब अभिशाप फाइने बंग नुखुंगो बंग झक फाइका आं साव फाइका सका फाइका कामिं आं आबो बंग अभिशाप या तानि अंकाय धर्म माका बरक पीस आं साइ कथासे प्युरिटी हा फॉरबियरेंस ताइ लाभ hamjak marok stong nang ble angkai nin maba ora Tripura Christian boro problem khai tanga sam khai ka sab hindu no thangai gudogui tongkha ha sab gudogui tongkha jan dharma tile jan koi tong ble angkai tabu sini buku bo akase ko professor angka ba Tripura University chakri ka gani bona joti bo khai to thagwe tokhona ang bo kaisa Tripura ni bising ka sigi to thagjak nai nina sigi to manina degree se sigi to pan kan to nang wall internationally wan sumung konsep ka nang tag ban thani ke minor se ko nang tag du tisai tong ko nang tag pan mai karak saya ko faidi nang nang kang ma bo to chono tu topi no tu nang bai dibe khane bo faini nor khai thani ai ag non congress on khayo jodi nang kha nang ar bason ni nang kang phaino kaham ka nang dor mon tu yang bokti te peno ar christian tu ri galak ekdom nang hindu dor mon buru phaika bo busa hazar christa bongka butengka santo dharma yapang busuk joto bahai ke Ramayana ka bitra jugu busugo tamok lai ke jotto nang to chatu bang nang no
1 ঘন্টা বাক্স বাজকে পেনো আবনি বাগै ধর্ম নতयै जों অবতাংদি তিনি কেরালাও খাই 24% খ্রিস্টান ফ্রিজা বঙ্গরাও মহাই দাंलाय दं हा ब केरलानि पिस बंगरा पिस स्टेबले इंडियाव सिलाय सिटिना नांगिया बंगरा ताबुसिनो त्रिपुरा तियासार सिलाय तलाय मा शेरपि सेत ना केरला थांगैदि सुरुंगैदि 24% ख्रिस्टान दंब्ला मिजोराम तिनि सिकितंखा हा 91% समथिंग बर ख्रिस्टान को सिकितंजा 91.8% सिकितंजा इंडियानि सेकेंड एंका नों त्रिपुरा ने खा बाबा सिकितो निजिन हावा फातान बर रुखैतमा आबन खाले बखावस फालिया ओ आब फातान बर फाइनारक बाय इंस्पायर खजाका बुद्धि जाखा रांखिसा बुजरा कांकायना मसाला दंजाका आंखा खाव चिन बरक सोरंगाय सोरंतन आनि सातायं सायथनाय फियाबा दवानसुदि हरिजन देबरमा केबनि गुली केबनि क्रिया आं किरो कायसा क्रिएटर गॉड इनि साइबो दं आं कबिनो सायथनाय जतदिन कथां दंसाक थैना बागै आं गनाया थैनान जरा फायका आंकाय मुक्ति थानाबा थैनाय इमान करफा माथनाय एक्शन मा माथनाय फियाबा जदिनो कबई लामाते कबई का हावान समान तो हांकाय नों जिसुपा न खियो सागैनरि गुली सागैनरि मंत्र सागैनरि जेसबा खायनाय जे बखनायजों सवालरि मांगला आं सत्तव दं आं तिफ्रासनि कबई रिकभार रिलीफ नि बागै आं साय दं आं कोनो निनि हिंदू खायनानै बिरोधी बांसाया ख्रिस्टान खायनाय बिरोधी बांसाया आं सिख खायनाय बिरोधी बांसाया आं निनि दिनै बुद्धिसिम बिरोधी बांसाया आं तिनि सायतमा साकमा सामा 80% बर आं फायहुमान आबो कबई आबो न दिनै खेमेया आबो 81 नि सेंसा सिंहते रुतुगो तिखलाय खायनारि मान थांमाय जतन सोर्स आं बगाव जगाव आं तक बल सानाया खाजा तक बकरक प्रासा हा तिप्रासा थांता दंगाथन आबो सांनायो तिप्रासा थांता दंगाथन अंका तिनि तिप्राव आंसा ख्रिस्टान बाबसो दं माइनरिटी साकरि मानाय बरतो तिप्रासाव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो और बारको त्रिपुरानि कोनो माइनस कैबिनेट नि और पास एक्सको सिकरे अमर जे बरनि तलाय हाय कनां नुया हसंग मखरा मखरा बरानि जमान हुगो मखरा पाइखा मा पालाय मुतिमा तफागा सासिमालिया बरनो तामो वानसुगो नय त साबाय जे इंस्पायर खजागन साइमालिया त्रिपुराव कोनो दिन ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो सीट रिजर्वेशन कोटा को सिग्रई नर कोन दिन नु खाप और आसुक साकितलामा को तिनि सुजरा नर विज्ञापन नुखा ख्रिस्टान माइनरिटी जोंनि बागै मुसुक वान कोटा रहनु नुखा फेबे एसटी ओबीसी नि तमलना और माइनरिटी हिंसी आं लिया फ्रुक्सर माइनरिटी ग्रिजबार 8 पॉइंट समथिंग तंगले रो 8% नि ऊपर तमले फ्रुक्सर ने माइनरिटीज मुस्लिम नि बागै आलादा कोटा नि गेबले ताम नखा जों ओबीसी नु गपो बनो ओबीसी खबजाका मुगलिबो ओबीसी खबजाक हिंदुस्तानी सा बागान नगबो तंगो अपति ओबीसी खबजाक अंका ओबीसी अंकाय अंका तंगो डिसेबल हैंडिकैप ग्रिजबा अंकाय हैंडिकैप अंका तंगो एसटी ओबीसी एचसी द जनरल सिटा आदार सिनसाबला आमति समला अरसनु खनार कासा ख्रिस्टान माइनरिटी नु खनार गरै ओमन बागे सकाल ओमन न पंक्ति साथै आसे कासे को गबय ताम चवा केफेरक आ सेंसे कक सामाहाय सालाय तमास और किछु सुसय बनि बंग महवान सुमुर गरै आं सार गतिनि अमन तिब्रा आं डिबेट खायतन मनताङा ति कक सानै नर आनो फुन रिता बजगा त्रिपुरा ब ख्रिस्टान माइनरिटी ब ख्रिस्टान रक डबल फैसिलिटी ना खा फुनगदि आव बिसिं सराय खाय सादिता जों गनि बीजेपी नेशनल बीजेपी को खजै इनडाइरेक्टली अदर थाइजाक त्रिपुरा व जोंका साइमिया दबा नरक सदा सानांगिया ऑलरेडी आरनि साइनाय जे सादो खलाये सुप्रीम कोर्ट नि लॉयर एट को जस्टिस रिटायर महातुंगार कत्र हिंदू आबो रखे बर खलाये 521 आर्टिकल सियै दिल्ली तनलि आरो पांजाबी गोबां तमै मांगला नै ताबो बर बानार सिट लाना नाय तमार संखाय नरक साइमिया दा 521 आर्टिकल सियै बर डेडिकेट निखा हेंका बराबो बिल पास खाइमिया बाइके बिल पास खाइमिया हमला लोकसभायाव तिं तो कतंगबंनि गोबां मेजरिटी केतो राज्य सभा अंकाय 245 थाव मात्र 97 ता तंगजाव हेंका बा काबारिंगिया पास खाइमिया ओ ताबो ति आं सुसम साबले आं कइनाय ए जे ख्रिस्टान समाज रं कइनाय तिनि रिलिजियस प्रोटेक्शन मा आर्टिकल सारिका 25 26 27 28 आबनो काहंका स्टडी खलारि चर्चा खलारि कोनो वाना जाना करे पार्लियामेंट तलांग बबर तलांग मायाखो अमर बिल आकारे बतिसायाखो और त्रिपुराव अमर जास कासे कासे को गबय ओ माय म मानदारसा सिग्रे माहाय सिगलाय तमसे ख्रिस्टान ताको भो खाजान ताको बगरना ताकिरदि आं तिनि खरकसा लॉयर हिसाब आं साइ तंगो अब पार्लियामेंट बिल तलांगखो हाय पनाते आसुगिया सोम त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंचनै जोंबो इमिडिएट खाना बागै तियारं दङ जोंबो
Sini je right tamana ti sara prithibi rasar sangha pondo so phaikhlainai sudu no India government tumung jono suroksar yakai Christian suroksa monsa sung tabuk immediate so khanai tung November bising khana bagai sung tiarnai tung Tripura Christian suroksa monsa khanai sung babani porare start immediate nama pore sung sudu India simia sung je tini India rok joto borno sikir na bagai rastrani khomota bor kentu tumung jodin sonom hai tong hakai sung sumushinai sini khe kolam kriya event obono ang mutakharu sara prithibi obono last ang phone sara prithibi Christian rok 31% Hindu ke matra 15% che ang dharma ti samakok ya ang Christian kabang Hindu ko maya tabu prithibi no rule khaitona sabo Christian country se America Russia duita rastron kache dunia pai tongu dunia pai Britain abaro basbadi grasidi Canada Australia New Zealand Switzerland Italy abaro tekta sasir abro engka aboni baro sailap kuri khajon takuburok nini South Korea tini Christian country age Buddhism tamane Christian country ke busu develop sema tabuk Samsung mobile lo boron phai nina tabuk gari omok somok boron phai ba tabuk ha Japan to ngobahina 14% Christian thang na de ane kok baya o chiru Tripura kok sime sa sawe ang no sikan he mas ko baya boy por di ang busu boy pai por rang kering si boy por me ang to pai khang tai 5 lakh boy pai to kumang khajon ta khoboro hambai Kabai kubai na ang ini jeng asok laimani karon engkha jeng 25 tarik Desember জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা ni তরফ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি কারণ engkha jeng chini hawo to kobangma dormono tui hinai borok tong o dormono tui hinai borok rong ni bisingo joto nisai jeng nuklaikha chini bukum bara borok rong no bai target khaiui chini dormono no bai nosto khayani chesta na layu onke haike jeng te kaisa nuklaimani engkha jara Christian engai thangnai borok rok borok engkha minority bo phayo onke minority ni facilities banawo onke kungbara engai ST quota no borok use khai tongkha utilize khai tongkha onke kabang ma jaga bo nukjago ST quota no borok mangse kabang nalai ko ui tongla ha chini ma thaina borok se nalai ui tongla ha onke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho engkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini সংস্কৃতি no hajagliya chini পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা no nungha nawi thangla onke o alada dormo no namani jeta subida tongo bono no nung tui tongui jasidi nina asol dormo no nung hajagliya onke chini asol dormo no chini asol tomong chamong Kristi সংস্কৃতি no tui tongmani bagai si jeng to schedule tribe ni facilities man onke omono ji jeng Kristi সংস্কৃতি no tui tongnai borok no malang jehetu nirok to salai jagai thangla ha onke salai jagmani dormo ni jeta facilities tongo bono nirok nalai jeng kuno dormo ni birodi o samung khaya just kaisa omosi ki kaini subida tana de kaisa no subida na de jodi si nang ST quota na nai hongke jani ja Kristi সংস্কৃতি ni niyam riti no tui tongbai omo kaisa jeng obo khaya ni naiui tongo hongke te kaisa omo sudu chini Tripura Hasteo ya omo Bharat hakotor ni joto Hasteo no jeng khaiui tongo Assam soro khai paikha Maharashtra soro khai paikha Rajasthan soro khai paikha chini hongke no jeng 25 tarik December khainai khaiui omo no to Dr. Kartik Urangji आइगे पार्लियामेंट उकॉगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रोखा उकॉगनो तयु मेमोरेंडम रोखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय हाय तेवाइसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय रो जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय ओंके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज क्रिस्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि
जों आसोंनो साख्लायानि मुसुबो दिनै अंके जों जत सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बराव कारि लायनाय सामखायै रेलि कारि तै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया पदबाबु सामानि ख्रिस्टान दङ बुथ सेरिया संबिधान बु आर्टिकेल सिजाक नों किसा पढ़िदि आंखे मन सावो बु आर्टिकेल 25 तंग ना तामबुरो तंग आबनो बन किसा गांगै पढ़ि एवं नरेंद्र मोदी बो संविधान पढ़ि तंगना एवं को बटाम थिमु अमित शाह नोंखाय ताव मंत्री कोंमा बायदा खबर ताइ तंगानो बबा रामपद बाबु मंत्री माना बायदा आबुल ताबुल कक्साय आं टिप्रा सारनो सेजामां मंत्री दा मान मनो हने आरो दा तंखानो बबा अमबा लुबे पापे मृत्यु सिंगन लुबोबा पाप खायकै बाबार पाप की बाबार सारे हमानी अब कक सिबले बतिनि हाय इं तंगने अब तो साबनि जारि बाथं बारि तंग एवं आरो जे बीजेपी वो आरो नि जतो आईपीएफ तिरुं मा थाता आरो नि ख्रिस्टान बो आईपीएफ तंगले बीजेपी बिरमुगना मक अब उगन स्थिति बुं बागमा वो ख्रिस्टान तंगनाब्ले बीजेपी रो बुद्ध खनाब्ले एवं आईपीएफ तिरो ता आईपीएफ तिरो गोबां बुं काया आरो लेंटा पेंदांने बुं ख्रिस्टान ब्ले गेता बनस सिंना नांगौ ता आं रामपद बामुसो सिंया जे बुद्ध नाइन सांग सिंना नायो नर बुद्ध माबा जों ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी कमानानि एवं बुद्ध मादि आंना बैना नरबा बुद्ध बबा आमतिखे दागि बुद्ध सान बनस सिंदि नु एवं जे बरनो बुद्ध नाय रंग बनस सिंदि अमो कायसा बेलाय माने तामथि खमु टिप्रासानि बिसिंगो दं सलिला तुइ फाइ दंखा उइदाउट गान आइ खाय नु गनो बरंनो सेब्रा कानि बाहाव बानरखा ताउ नखे बलंनि बिन बुफां दंहाबले जेबाबे नों अस्त्र चालक दङ आउट केबो नुगिया अमतखे नों बुथान नाय दंले हायके बुथाना नाय मानि हयते नों हासालि फाइके ननो आं हामबाय मारु नों हासाल फाइदि हाइतां जादि बर' संसाराव जों अ जगत फाइमानि श्रापचान बायसे हयतो नों 60 बছর बा 65 बছर 70-80 बছर खाय नों मताय जानाय आं मताय जामानि जागलो नि जेनेरेशननि कन्डिशन टाउननाय वारे वानसु नों वानसु याना वानसु खायतिनि हायिं याता वानसु याता बर' आउन बाय ताबु ए मंत्री सुन्त्री बा जत आईपीएफ खायतंय एको मथा खायतंय वानसु बाय ताव बाथरुम बारि दंनायता बजे हा चिरस्थायी बन तंलांनाय आबले करै केबो तंमाया वानसु दिउख्लग नों टाउननाय एवं निनि जेनेरेशन बसा बुतै सुख थाय बरारासि टाउननाय फारिता स्टेटुट कै सांग्रा आबखा अपोज हा आबखा अपोज खायो निनि बीजेपी रंग स्टेटुट सान दंलै निनि इको उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ एवं नर तेलेंगाना रुपुरु ताई लादाख रुमानि इउटी निनि बीजेपी रुपले नि बीजेपी नि एमपी तंगले नखे बुबति बीजेपी स्लाबो बुबति बीजेपी नि बीजेपी राज्य कमिटिजा लादाखनि बीजेपी रखाय सानि मानो त्रिपुरानि बीजेपी खाय सानि मिया त्रिपुरानि बीजेपी खाय ख्रिस्टान नंग बुद्धिया ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी मा सकमनाय हाय त्रिपुरा सानि एसटी नि vacant post backlog rejak yang ni tunggu nung matai sedang ni boleh dia tong dia teman taruh di sini maklai sih boleh ebong bekar bono ramna nang aja bekar darat lain tong nero MA pass double MA khai tong nai PhD khai tong nero baru ram dita bono tapi kok khai Kokborok je sanai rong mia gano papi je jania pap kore se gano papi borok highly qualified kin bisingo kin borok tabu dasai tabu agi hingkai kongres namalakai adivasi ST CPM namalakai upojati tabu BJP namalakai jonojati nini identity tama Mijrok to jonojati hinja Nagarok jonojati hinja even oroni sini sakuma sampradaya se borok চাকমা নি দङ बे बुफ्रु जनजाति सुरक्षा मन्च बा हाइ गठन गई
abo bukti surakha je jati kamai se thana nai dong dofau ba kebang mano ungko tong mano oboto dormo ni tei borok tau cheng kai dormo to kebo conversion ya bekhase selayu je Kristen ne rok bekhas selayu kebang ma Hindu ni jemon sadrok dormo poriboton ya bekhase selayu ni kebang ma news channel gori tu boroki mane miada asai agi asiba amuni sekango de Tipra Kristen ni tingnya sini sekang sini o Tripura ni de educationally de structure bukti tongmani ebong 80 82 mostly 86 87 ni simi tengui sara Tripura wo Kristen missionary toma Catholic toma Baptist toma je kono organization ba congregation tau educationally jengno tisai tongmani yagulo tau khai de Tipra sabati ni dofaro Kristen kai bongno ST ni bantal se makhane ni khanaka 25 Februari December ji kita tai mani borodin halo borok movement thainya ang borong singna nango donung Kristenu banu dirkha taw hainse noro BJP wo ba tungko kuta ba takiri rimaya adong ni defaulter khai no tangwi wan subya hoito de borok BJP ni no borong na botabu je takiri rithini chini de borong no kuta ebong backlog je sakiri jagya abo khai bongni faida tong tama ang sai thima wana ya khipai kama wana tagi tong bai borok Nagaland no Kristen ka season thami jaida Mizoram Kristen ka season thami ja Meghalaya ni Garo Khati Joyantiro Kristen ka bor pasui thangka ebong tau Arunachal Pradesh se Kristen habi tong agi Kristen ro hamna kai permission nai se mahabu takai birat tabu sekang ko brother Paul dina koran thangi aro sermon ritong yu message ritong yu abor boro mukumi datong ebong joto India ni joto rajdhani wono Kristani head of the angkotong diocese tongo kebo ekoni missionary ni kotor angkotong office ebong sang jalok dong boro abonu jadiba tamo Tripura ni bagai khai nang bubuti protinidi chongjagai nang tini jengno chini Tripura sai Kristen ST bantal makhainai nisa ebong dara aro BJP wo tongnai ro je muntring tongnai MLA MD sing tongnai Kristen ro nor khai mukumi da tong aba jeng sibina sanaba bor khai satai keri diba ab khai maya nei agi nang CPM no se mani sorkani amal se nang rada sonon sono kudidlai jaya khayo bor hai nira khai to nor khai tang khai tong ba nor khai bukhan nang diba boboto ST bad ngai ble de Kristen MDC ro Kristen muntri ro tong le abo bung kayang bor khai batilingla now je kubuni party ni Kristen kimi boro ST ni cancel ngai abda bukti ngai tong kha bo sabro tam khalai oro tungtung tongkha ha kmaka nok kmaka oro phatani boro phai butalis burung tisai tong permanent resident nai tong Aadhaar card nai tong PAN card nai tong ration card nai tong abro ki boro mukumi atong nung saichung PhD ngui nung associate professor ngai no paicha hija tini ni next generation tang no wawansu ang aborong no kaham kai mutu klai jabai di ebong mo common nan sekang tai bo common na bang sing lai tung ni ang khatong itu tahu uskan salo ye জনজাতি গৌরব দিবস মিসালো Hasteni kecam tribal minister borong nang ram boto jona dia samani Kristen rona estini batit khai bot phana redia thainani abang ke je kok susuri rei tamani abuna nang bo ha gewan so bo agent Tipra sarongno bukong barano dong soklaine agency bo bokase agency jai samung tang bo ungko BJP ya nang jono jati hingka gurung kaitam gurung khamani ni
जनजाति तो उंगमैया रो आगे तो चीनी जनजातिया हयतो नों जमाइटा बा तिप्रा नुआइटा रियां हालाम हाइं मानो किन्तु और तो जनजाति गौरव मंच उंगमैया अब ननो आं तासिं साका तांगि तिनि जनजाति गौरव मंच नांबा तिप्रा हन्दिता आरो के था थांलायाब्लासा जों तिप्राया जों जंसे जों रियां सेंलाय दंब्लासा रखा देब्रमा थिमदा तिप्रा साबा जत दफानो तिसि तिप्रा सा बिनाबनो आं कन्डेम खायो जाजागिया ब आबुनि फैते याकुं जे बारं माना आबनो याकुं खथरथो तामिनका निनो एक मागे सीट जायना निनि जरा फायना तमं बीजेपी सालता और सरकारनि एवं इकोनि दिल्लीनि कमा सरकार कमा खांकाय बा सरकार पाइथांगांकाय नों तामनायनि ना तामनाय नों वावानसु अब हाके गोबां माननुखा लाइ थांजाक सालबो एसेंब्लिबो क'कबरक रुमानि स्क्रिनो तैबो देवनागरी सिमा नायने पन फारांति साव देवनागरी क'कबरक रुमानि स्क्रिननियाव देवनागरी उन्थों आबुनि परले नों बाहायके बनो योक्रो बो नो आं वन साना मुजुंगो बिनि गरिया इंस्टीट्यूशन गो इंग्लिश मीडियम द फोरों ताम फोरोंबो Engkau Devanagari perengbai kita ta English medium ta pereng to agi demon engkau amra Bangali ro English medium bat tatagya Roman hero tatagya engkau suguru also to besarungo English medium pori bai bele ke bo Holy Cross bo Siju Bihar ke bo hai ebong Delhi bo amtim bele agi engkau Kristen kai tatagya Kristen missionary kai school ka pori ro amtim bele thara barat boso ba chitron bele nggak bono besarnai mutungta nini iko Goria Bodolo English medium kayawui Hindi medium ba Devanagari horbai pereng cidita neng ebong nyungbo Devanagari banyak kok sacidita neng orang Sanskrit bai thongdi sacidita nini bidan thaba bo kokborok sudin ta sacidi karena kokborok hain sekamai tong hanaro jata Roman script nga mani abo norop kebeng hongkai kebeng na kai bor simia sipem na amalo kebengo এবং যে রোমান স্ক্রিপ্ট সানি দंनाय रक बर गलखाय थाङै सरकार थांगानि केबेंगिरु अबनो सिनि चाइया अबस आं सारि ताबु तामसि कामु आना सै वाक से हिंजावनो नंनि मेडियान बिसिंखै सै वाक टक बुरान नासो उइतं दिनै आबो बुबुतै जानि एजेन्ट आबो बसाइमिया ताबु लाइफ थागा सलजन लुखा जे अनुनाग संनि बदल यांगो मिजुनि हरपसा बेने आपुरु नागरिक सुरक्षा मंच सुनामै महाराजानि बिरुद्धे बासावै कक सामानि ताबो बहानि हायनो पिउका ए जे ख्रिस्टाननि ऊपर जे जनजाति सुरक्षा मंच बुं बसकामो सिमिसि नागरिक सुरक्षा मंच यांके जनजाति सुरक्षा मंच अबके बिसिनो तामो दंना बहाके नों आबुनो वानसो ताबो आबके सिनि Tipra sorok ni bisingo je tasana naik meni dah, abo hai jaga o, suno sekelana naik meni dah, bo hai kini ngabuno eko example naik. Actually, political decision no oroi porin bagise borok fan mano, toma BJP fan di, toma CPM fan di, toma Congress fan no, political decision, je survival ni decision no, jung kerja, jung tabu, joto political party no. Power hangaringo mamangse tongo chini nomna nubino bujibuno buibo berak bai nukai puma sak sundar mahai sundaru tahu debut joto dol je dol Motha panno ustongni korangro khakhaya kamu nugyale bungbo bidan sabab fokus khayable kampe ang nugje gyata tamningkai unko bidan sabab mobile nai mani abosi issue bungni abro da ni issue cermayani unko kaham quarter mayani abro si issue ni kaham quarter dan doro jati ni mukti da doro aro kai wawan sungai liangka ngai nong ba tenggak sina nyamble bera kebaing ke pemasak sendarta tabu bo kewan sok ne ini je Tipra awal je society wo je asal orang poro ini kamani tabu no sapna ni ke bo ke
bo lama tong sabnani belek utuk karon Badolrok netar wahaino public wahaino pawa mani aro mangsing lai tung khabar muri kubuyo khai kere abo desong sari tama unko Motha tama unko IPF tiwo kere kebo kere tongka hangkai sung thungjak la kamu ang mia usau interview TRIPURA nang India borok বিপ্লব বাবু সাবো যে আগে সিপিএম আমালো সে উন্নতি খায়াঙ্গি বড় TRIPURA সানো তাও जों বিজেপি উন্নতি খাইমে বাই বড় TRIPURA জায়গায় রেখা মানে সিরিং সিরিং খাই টংলে মিনিস্টার খরঙै এবং সুনীল দেবদর সাকালে ফনা বাবু TRIPURA সিংয়া অন TRIPURA জায়গা রেখাই ক্যাবিনেট অংখ দি হংকাবলে অংখয়াবলে হংকা আব संनुই টংইছে হাইনা হাই উনি টং এবং উসেঙ্গ বিধানসভা kaisa aroni no mantri mane kota hakora habjak BJP neta saitong le CPM no hotong na bagi siteng TRIPURA sano CPM no hotong baikya paikya nung la furut IPF ti to tong ba borok 2009 voto da to kerui bubur phai sulo se phayo abo David Murasing bai iko buise bujok da kai tuan no phaikyang tongmani basawo après class khai ro se phayo boke bufurun sibya bo जों TRIPURA CPM no hotang no bai sano ni saba ab to bota ekdom daha ekdom মিথ্যাবাদী কক samani abo bongdoli borol ngia da aro tong nabla officer tong qualified tong ukil tong to tong nabla dolobo buri ro bonglai tong le tamjemo IWF ting sai burung sekang tesu dili thangle ha nung nugia da abo ngeta sabno sana o bukti thana ba angba sabnan ke bukti samnai sabda gya buru thang u keti tong thini na thangu misum thang ma hai sible sabdang one kokotor ebong rajano nai tongmani bini bisikpan sabdang ni boboi mungse ke mungsa yakarmang tau kai tam sing kamu kus huga hai sing tong sible TTC-ro nggak tam se sakinai bono sangang kai bongdorlah ekdom bokro thui kama haing da ben saya ko bini tongwai bolo ngko kesanai tam ti kamu barayo kesanai bo sisingo kesanai abo ki Motha kundin phaimasi na Motha kundin phaimalia poriskar Motha kun familia BJP bo phai malia ini dokhana muthang de hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khai pai hoka tau BJP phai mani o BJP ni je obostha chini Badolrok ne mungsapon unnoti liya chini Badolrok ne liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao oro wansar of bo unnoti liya jar phole BJP avoid BJP ne avoid thain tonika इंगे CPM bo phai malia Congress bo phai malia BJP phai malia angel tau kai torni no jora sok bai khamlai oba ram podo khai ego goria mane to sin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podo ba komor suk sinai mane bini samung bumung jotto kisu no komor suk sinai borok baite busuk ban nijak sinai ni CPM jora ban nijak ka Congress ni jora ban nijak ka IPF ti ni jora ban nijak ka BJP ni jora ban dijak ka tabung ban dijak ni jora to kai tor sao o choba ani che soba ang nung bai mamung se tong nai hini sao puila sekang kai tor keplai kai tor no se ham bai mariu tam ni bagi hinggai kai tor bo mokol nu gya bungya khunju khanaya bungya chini tamunang nangya bosia bungya oro TRIPURA o amse krisia nang baikha borok saya ningyai surilai ne bo surilai tonglayo e kai torchin suri mano khnaya ang simaya engkai oba belai kai tor samung tangmani Badolrok saimea surimani tau fan Badolrok saimea surimani tau fan surimani fan kai tor khnawai paikha kai tor sao bini semai amsek semai kotor semai krak abo khai ani khuk ni kok ongkhor mani abo nangya sak ani khugo kipili thangya
bini kok ngangkai hawo kelaya bini kok habai no hakamai thangpana kamaya au ba tong thok mani jora se tabu amsik tong thok ni jora wana sapai mani bagai norna hambai ri gori bukul maya tam bagai ngagai jeng yokha abo pariparsik poristiti no nugui chini borok sinani bata kaitor ngkha belai risi ganang kaitor bobono khulumya lobya suryana hamaredia sini dofa yoknani jora sok paikha tambaga yoknani jora sok paikha hangkai kaitor ni samani hangkai serai mungcaja gerkhlaijak rokno thumnani thanja khainani bagise hamarinani bagise kaitor phayo hinso hangkai kaitor chini bagai chini hano amsik bosor sekangono diwi tongmani piaba chini borok bono khulumlia loblia surilia ni bagai serai mungcajak aboni bagaiनो chini rajotto khamai thangmani chini raja paithak raja bir bikram je thimani abo tamba bo musa saja ki thinani asrai mungsible engke abo ba asrai mungtaja abo paikha tabu ar raja bongshona chini borok raja bongshoni nei produtno raja hinei salai tolai mani baba maha hindu hini samani tebo asrai mungsok pai tau motha mutu ses BJP to ses sinai nung sinai BJP to paisukano BJP te phai manani kun karon kya abo ba borok sana nangli able BJP tabu kun mote da kun karone da BJP no jin borok bud disina Motha no bud dilia te borok Motha no bud dilia BJP no bud dilia nge kai to borok chin da fano kusugon tlang thamar karon klai khable ST certificate dilia sing ST sing baru surula sing barular se sing basasok se oroni sing ST hini tong boro ST hin tong nan sing siga khai tong ba abo ba dominate khai tong man se ST dilia hini bo ba thaiman kha sing chen kha Christian dog bai sing te kunu rokom khlai malia hini a rampodoni bodol a jonajati surukka monjo ni modol jongo a milon tino milon jomatia milon jomatia bobba borok bat sungsab ni mokol mane bong ni phola ni mokol himan kes kare kai tortam ne hin borok sia sisti ko tatam ne hin sia tabuk dunia o je ngi tong mani tabuk je social media o nugui tong lai man nugui tong lai khnable nugui tong lai khana aro jotto ni slai tabuk tripura ni intellectual borok chin borok sawa intellectual borok sawa borok jotto no Christian ni ongkhornai rok ingke o Christian ni ongkhornai rok tabu Christian ro botos tong foksidi o Christian hinai rok bo baksa tau fono mokol payakho sin Christian hinai rok bisinge bono tau baksa mokol payakho tam bagai ngagai tabu amsuk borok kurungi bazakha ganangi bazakha katharangi buzakha mokol luk baikha borok tabu busanani bata borok busakni pholano borok sajanani bata Ao, sing bakai to ni chongjak borok se, sing bakai to ni hamari majak borok se, sing tabuk bus kanga ao goi thakai no chin da hawa. Au Israel da fana phiok ma haike musin logi tongai kai tor sing bai mamang se tong go hini bos samai di tongai ko kai tor. Boba unchangeable kai tor blai, boba Salaijaknai kai tor. Bo musini logi tongai kai tor sing bai mamang mol brum tongoi tongo. O jagao sing tebo tong thogoi bathong barsawoi. Hambai rinani bata singba keplai oh ha sini ha amsik bosor sing raja to khai thaimani tabuk oro sini am mohima phungnani bagisi kai tor singno umti haike raja to kringi tongmani prashasan kringi tongmani aboni karon ngakai kai tor no sini yangi tongmani kai tor no sini mani yagulo kai tor singno chini ha kifil dinai singno chini raja to kifil dinai chini da fano kuchuk khlainai bini somai a somai no muktang khainani jora sok paikha abo ekmatro sangcharik চিন্তা বাই সাংসারিক রিংমুং বাই আবনো বুঝিবি মানিয়া আবো যখন আটটানি ফলানি মকল পাখা ফুনজু খানাকা কাইতর বে কক সাজাক পুরো হংকাই আবনো সাই মান তাবুক ফানো চিনি বড়রক ও ফলানি কক ন বুঝি মাইয়া কাইতর সাউই তঙ্গো এলাম বাকনি কক বাইবেল লংকা পৃথিবীনি যতনি সলাই সাপক জাক বয় Bible lengkap prithibi ni joton slai boy
যত জাতি গোষ্ঠী যত ভাষা বাই সামজাক বয় বাইবেল ni kok বাইবেল আমসংনো সব সাবো সাতক জাখা মানে কিবি খিদার জাখা সব সব জাখা ফাও ফাল জাগো आ बाइबेल नो तीसे पृथ्वीनि बरडक जतनस्लाय गोरों बायो गोनां बायो गोथारों बायो गाहाम बायो कप्लाइं बायो आ बाइबेल नि कक चिनि बरं थानियो ताबुक लक्ष लक्ष बरं थानियो थांनि पुसका ताबुक आ ख्रिस्टियान नंगि जे गोरोंगि फायनाय दक जे स्कुल परि फायनाय दक ताबुक बिरोधी दलनि नेताबो साव जुदि आरो डन बस्को करि हिंगाय ऑक्सिलियम करि हिंगाय हॉली क्रॉस करि हिंगाय मॉन्फोर्ट करि हिंगाय सेंट पॉल करि हिंगाय आपसे बरक बरवं बाय खमन हिने आबरकनि आबो वानसां थन तिब्रासां थन ओ स्कुल पढिबाय तो ताबुकनि आधुनिक जगतनि आधुनिक शिक्षा बाय कुप्लुंगि फाइबेका तार माने सिनि थानिवते कुनो बेदाबेद करिखा ताबुक जों कप्लाइ निरो ओ कप्लाइ नि जरा सक पाइखा बनि बागै जों लुकुरकनि थानियो आबोनो आपिल फाइदि गोरोंनि गोरों गोनांनि गोनां कप्लाइनि कप्लाइ कथारनि कथार आ स्वरूपनो फुनुगै ताबुक जों तंथगै काइतरनो हहम ददम ख्लायै तेइबो लब लायै सुरि लायै तेइबो चिनि पियक सामानि तेबो जों सासा आंथन तेबो पहर काइतरंका पहर काइतरंका संसारनि जाति बररकनि मनाकनो मनागो पहरिनाय मनाक चिनि दफानि मनाक पाइथाका तबो साइमानो बरकनि फान बाय संसारनि रोंमुं बाय चिनि दफा यज्ञा दफा यज्ञनाय काइतरनि फान बाय काइतर सावो ओ चबा आनि चे चबा आं नों बाय मामं से तंनाय हिनि साव तांगे जों बताबुक चिनि हानि शयतान रुख्लाय रहका यीशु ख्रिस्टन थानियो जों सानका यीशु ख्रिस्ट चिनि संसाराव फाइमानि चिनि हाव फाइमानि बुग्रानि बुग्राङै दं फाइमानि बुग्रानि बुगसा आचुक थायो आचुक तंनानि बागैसो जोंनो संगो तामगै हिंगाय जोंखाय हिंखा काइतरनि नकथार फलाकथारनि नकथार जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों चुखा जों बेथाका जों हामताजाक जोंनो तेकेबो कासुइनारक मालिया काइतर से जोंनो चबा खायो हंखाय काइतर सिन सिं सिं दं हंखाय बिनि दासें बिनि सें कुबु बाबायने नै कुबु यांगरिखाय यांबो चलिं यांगरिखाय यांबो चलिं आपन बिल बसखांनो साव बुजाय दंनि माने केबो बुजाय दंनि मैया बरकताम खलै मानेबा आ तंथकनि साल न अरव आनो इंटरव्यू हाना फाइमानि बाय आं बेलाय तंथका तामगो हिंगाय चिनि बररक अ फलानि ककनो बुजिया काइतर खनायांगया सालताम हरताम चाया नंगै वाइसा वाइनि सुरिया बररक वाइरे वाइ सुरिका एबो सुरिलायना दरकार तामबगै हिंगाय मुजे जेसे जरा याक सुरसावै तंखा आमसुक जरा से बरक यक माने कप्लाइंग जेई सुरि मानि बन्दं थाका आ समय ब मुजेस बचेनका आबोनि बागै मुजेस न याक सुरसावै आमति हेक्लाय पाथर से संसार इसियो बेन बर सुरि तंनानि बागै आ समय बरक कप्लाइंग सुका इनके आ काइतर रेड सिओ तिजलां कसाकनो खाक नै खलायै हा खरान तै खलायै लारि तलां थांनाय आमसे तिजलां कसाकनो लामा सराम मानो आमसे तिजलां कटर मानो आबोनो लामा सनामै जे खाक नै सनामै खलाय तलां थांगै हा खरान तै लारि तलां थांमानि सुगु आबो सिमिदिबा सालकै ब बाहायकै तंखा चुमुय हायकाय हरके हकी बत्राय हायकलाय मरुभूमि माने हाचिं खुंचर रेड डिजार्ट आ जागाओ मान जुगनाहानि माननासारिखा हलं थाइनि तैयंखरि ओ इम्पॉसिबल न पॉसिबल खलायो काइतर इम्पॉसिबल न पॉसिबल खलाय मानो ताबुक बाहायके यक नाय हिनि हिनमानि आबो बररक बुजिया रिंगिया साइमेयानि बागैसि काइतरनि आ महिमान काइतरनका दीप ब बेलाय कुथु ब बिनि आसुक थाइसे चुक ना हाव याखंखाय संसाराव बिनि बखरक बरो तं साइमिया ब से आसुक चुक ना हानि चिन बागै थियै गथैना मेसेनि गथैनि थांनि बसावै बिनि फलानि महिमा जोंनो रिमानि आबो एरेंगिया बनि बागै ताबुक जों जरा ओ जरानो बुफ्रु आ जरा फायनाय हिमानि पृथ्वीनि इतिहासाव जत्त जागावनो नुगै दङ ताबुक संसाराव जेंनि दंमानि इजराइल द फारक
Israel da farokno jengi tongmani abono saideman ba chini da fano teke sokomon mana kerika chini da fano muthang de hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tos nos khlai pari roka tau BJP phai mani o BJP ni je obostha chini borok ne mungsapon unnoti liya chini suru chini borok ne liya सबका साथ सबका विकास हिनी सामान जागाओ और वो वांसारक नि बो उन्नति इंग्लिया जार फले बीजेपी ने एबोएड फाइन तोनिखा इंगे सीपीएम बो फाइमेलिया कांग्रेस बो फाइमेलिया बीजेपी फाइमेलिया अंगे बताओ काई तोरनी ने जरा सक बैखाबले साबनो बाहाके बुमतिके स्लामजिनो अब बो सहज अनुमान तखा इंगे ओ जागाओ जोंते ताम नि लेलारि तंनाय ताम बसागि तंनाय ताम नि थागि तंनाय जों बताओ बाथ्रां बाथ्रा तंसंनानि जरा बुसकांनि आ जों जे वानसुगुइ हुइजागनि तंमानि चिनि बागै जे तंथग हुइजागि तंमानि काइतर बा जोंनो सनाममानि चुकनो हानि सिबले इंगे काइतर जोंनो चुकनो हाव तलां थानानि बागै से ओ हावनो संसारनो चुकनो हाव माहाय खलायनानि बागै से जोंसानो इंगे ओ जागाव बेलाय जरा काहा मुंगि तंखा आके आबोनो नरक अबर ताबु अबो बाय ब्रास जों थांसितन ताबु बरक थानियो जे फुका जों बायखा ते आव जों बा बरो तंग तंग आ सराय मुं जागादा तंग तंग सिनानि ते इंगनाव मुखा मथा हिनि जे फाइले मानि इला फानायक नाय हिनि बे एडिसियो नायनि का 3 बছর किसु खालायमालिया हा रांनि वाति वान हिनि अनिमेस बुंगो दामसिगन बिरोधी दल नेता सामाले रांनि वाति नानि बिनथानि कोन अवस्था सिकरे राजा साजा को तैसा 3 मास 2 मास नासिं दे 2 मास नासिंनि पाइखा ताव गले इंगनि दासिदाम दासन्दन दा दिनेश बर खरकनाम यं खरि थांबायका इंगा आबु बरनि जे कासेनि राजानि जे कासेनि बरक सि कांग्रेस तंनाय बरक सि यं खरि थांका ते आइन पिति यं खरि थांजाकवा तामुं साबका तामुंनाय अवस्था आबो कि मथाते कुन दिन फाइमासिना मथाते कुन दिन फाइमालिया परिष्कार मथाते कुन फाइमालिया बीजेपी बो फाइमालिया इंगे ताबो मथो फाइमालिया बीजेपी फाइमालिया नों जे साव Kosu tong tong di tabo. Oh. Ini tabo borok koko buskada to buskani posisi Desember 2023. Borok asalo Kristen rokma esti batil kladi mengai kaisa kotor lugo kutung pangkat klani agor tangabo. Rally kotor market klani. Abo hake borok resmi ni bisimpi tu saklai ya. Tabo bobo hai film mungkong asalo Kristen rok to borodin all world no borodino jotno ketar sal kotor ni palai pani salose borok abono protect khane ne bagi amake kotor rally songkana naidam abon nembo bai ke wansa abo naidi 25 December মানে কাইতর নি আসাই মানি সাল যিশু খ্রিস্ট না আসাই মানি সাল আ সাল নো সে বক প্রতিবাদ খাইও হমকাই কাইতর থানিও সে বড় কাইতর লিডার্স বসাও হমকাই আবু বন্তি ইংনা অবস্থা আরো বড় বন্তি ইংনা আবু ফ্লপ নাই পরিষ্কার अब फ्लॉप नहीं बरक 15,000 नि बरक नि साहो आरो साबो थानाय नो के बला काइतर न किवी के हाइरक न काइतर बो किन्नु गेदि बा बो सामुंतानाय जों त कुनु किस खाइमिया चिनि फान बेचिन कुनु किस खाइमिया जों जत न काइतर न सिया फारि तंगो काइतर साव बे बागो न काइतर न या फारि हामबादि तंदि इंगा जागा के जों बेबो काइतर न या फारि हामबादि तंनाय आरो जों तंथंनायनि बाता जों बा जिसु ख्रिस्टनि बुदे बजे फाइसिदन गाना चेप चाप्रो सितन हिनिसे जों बिनि खुरियो मा तंसिनाय हिनिसे तंथगनानि आरो बसे तेव तंथनानि बाता आबसे चिनि ख्रिस्टियाननि आसल जों बरकनो खमा साननानि खमारिनानि आबनि सलाय काइतर बरकनो मकल फियोगि दिथन आबसे चिनि क कारण गोरों रकनि बिरुद्धे रोंगिया रक गाहाम रकनि बिरुद्धे हामया रक जखन खलायो आ समयो काइतर आ कुथार काइतर आ फला नुबजागिया चिनि जे नुबजागिया हुइजागि तंगमानि ताम तंगमानि आबोनो माननानि बागै सेतेबो पहर खलायदि दिनि लुकुन थानियो आबोनो कबक नाय आब तंथक सिदि आमति रको त थानानि कुन कारण तंगमा बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि सीपीएम जरा बान्दि जाखा कांग्रेस नि जरा बान्दि जाखा आईपीएफ नि जरा बान्दि जाखा बीजेपी नि जरा बान्दि जाखा ताबुक बदा बान्दि जागनानि जरा त ताबुक बान्दि जागनानि कुन अवस्था करिखा इंगे अब बान्दि जाक नानि वतामनि दरकार तंगबा इंगे अब आसक तंथगमानि जरा नरगर फाइमाय सामानि अब बाराते ताम तंथगनानि तक तंगिनो आवon bagi lukurang thaniyo norok abte ke no pirsidi tauk aw ba kereng rok jotto no buthub mulai
dro khai ketal chini Tripura Tripura no sing joy khai ka Tripura no sing aji man ka Jesus Christ chini bagi aji kha Jesus Christ chini bagi aji kha ke bin thi bai si pai kha ka sing na pai kha ka kai to bo Jesus Christ thi bai si samai tango asak pau jab le sing bini sing chugya hai pano kai to sing no amsik morok khlai na ka abo rangchak no khai kri hai klai jing sa chak khlai ka ngai aro ti tam kok tong sin bonno angkha kau norok abo bai asik borong thani wa pusogori di ao tau jing kuwi no thancha bol de tamo goreng bai thancha arengya bai ya borok bai ya kaitor bai thancha kaitor bai jokhon thanchang nai thancha ni ortho abosei kaitor ungkha bono suar bono elem bono fan bono sengcana snamnai bo singno bebagono hamari dinai bini semaise bo maiti riwi hamari dinai bos bin thanio suar sankai suar elem mannai tau chinaro sarkar hini tongmani borok maiti dem man tongsi borok ngko dem man tongsi nge akai tor ni thanio se sing bebag ya faridio bina semaino sing man sinai tong thongnani bata hamari ni timuk yor klai di dikacin taniyo tabuk yang emle rampoto somatia brok ni bukha phajing mahani bosai tongo hindu dormo no nayani bagai Tripurani Christian kebang ba Kristiano grohon khaiman bagai Tripura saro kelekha taibo bigra khangra khaka emonki Mizoram no taibo bo sui saka Mizoram bo brok ne haw tong brong ka buniyang phaipurka kok thai ro maya Hindi maya English maya taibo developing ya omai plaje kok sai tong mane emel nang bon phirok mongola Christian ma bagda kelekha na Hindu do grohon khaina na tamo naidi tabo Christian ni Jacob Jesus Christa sai mani Israel da phao matra 84 lakh se brok no haipan se brok prithvi na amse rule khlayo prithvi na borok ni jotor ni thaniyo se America thon England thon je kono desh pan se borok thaniyo ma thangblai tabuk juddho nang tongmani 3-4টা দিক থেকে হামাস হিজাবুল ইংগনি থেকে আসিক যুদ্ধ তংমানি পরে ফানো মুংসাকি সিংয়ে বঙ্গারো আমসিক রকেট kokmani মিসাইল kokmani mungsapan jiklaya oi babu joto no persim mai amsik jakkai tango ga Israel nok amsik ngi tongmani tabuk abo bai bo tabuk amti heke sai tongmani oba ram podokai ngo Goria mane to chin mufuk siblai mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai bo amti hai nongi tongmani Mizoram no samani Mizoram amsik hasik aro somotol sikri ki chafano chini hawo je somotol tongmani somotol kri jagao bor Mizoram borok sing jodon sabbo purbo Mizoram sabbo siyako Mizoram se jodi hasigo amsik development khaika rampodo lasia da oro agor tolawo chin borok ne nokhuk kori kha chin rajbario chin ja gri kha oro tau boabo haike sujai tongnani Mizoram le borok le India ni sikkito rajyo ni bising kaisangi basao borok da ko khanai me borok ni bese IAS officer ka bese IPS officer ka abo haike jibot bamte ke bosaide man Mizoram ni status tam gai keplai prithvi no tabuk je rule khai tongne borok no singui tona keti samno kok sanaba tabuk Tripura sarok ni hukumu kumur khangkai motani khangkai wat khobri mani lampra khulomani goria khulomani Tripura sarok sakni motani khulumya khai out country ba bairani motai thaimani tabuk Christian abono rukhang kai Tripura sini hukumu bahaino kering ni thanai sini mong kering thanai omai ka kok suri to mane orolo bakhe abo to chini borok itihasya chini borok puila boroni phai jeng Israel bosong chini raja Mokka Modina butharjak mani Mokka Modina jana butharjak mani ajo chini akhrarok tamhini agisino salam babun norok jotono saimano chini borok naki dangbai boroi aro tisar sakakai thangnai ni engkai mutai atai khlai phaiye tau chini aron theke phai borongka
chini puila je raja Chandra raja saimani jaga a Chandra raja saimani jaga o dokkho joggo ni molo Sib bini bihik Parvati ni saglom kiklai raja saimani Chandra raja saimani jaga na dokhol khlai na hari chingna binash khlaika aboni pore sarogima Phaikha boro Phaikha himale unokutio bo kuti punya holong mutai khlai shaitan phunugui risapra hangkai a সময় বতাইছা আরো তংমালিয়া বিয়াং থাকা হিমালে দঙ্গর মানে অমরপুর থাঙ্গে আরো গনি কাহিনী মানে তামসি কেমন বানো দঙ্গর অচাইনি বিসাজে গ্রাইমা বাই সাইমানি যে কাহিনী আবজে তো নছিও আ জায়গা থাঙ্গে শয়তান আরো চিবুক সিংগি ফেকে আ চিবুক নত মেইন শয়তান a cibuk no to raja ni abono cibuk se bono rajkumar ke punuk ka ke ba shaitan yari ba ba inga anti heke no chini do phano sokomote chakrakma mutai phai a chakrakma bo jaga bo mane jot ni salai bolong kutu abo tabu phana aro bororo hoggudu tongmai khu srai mungcha ja inga aro ni theke aro tongmali ekhai boro phaisa pa উদয়পুর যখন Phaikha উদয়পুর ফাই মানলে আরো বতাম থাকা আরো বিনি সতিনি নতি আকুং কলাইও হিনে আরো ইঙ্গ মন্দির খাইমানি পরে যখন ইঙ্গনি ফাতারনি অসাইনা পাইতুখা বামন্ন পাইতুখা আবন পরে ইঙ্গাইন গোবিন্দ মানিকা ওয়াই নক্ষত্র রাই নি বিসিঙ্গ ফারাগখা শয়তান আমতি এখানে সিনি হানা সিকমাকা কলকাতা থেকে নিনি গুয়াহাটি থেকে ঢাকা জরা বিস্তৃত টংটংমানি আমসুক সাম্রাজ্য কতর আবনো কচরতে তাবু খাই ও পাইসুক্কা রাজা জাগো সেগেতা টিপ্রালেন হিনি সানো বরং আবনো আজ ইনানি বাগৈ কক সারানি বিন খানিও ফানসি করে সোয়ারসি করে ভাইকে আবনা জিনানি তাবু সাইতং লাইও গেতা টিপ্রালেন মানে তামো ইউনিয়ন টেরিটরি ai inin teri sibuk geta tibrale nin tong blai enga a geta tip ai abo bai abo por khani tam rajniti pai sine blai tam khaijinai nang tam khaijinai asomai rajniti অসুবিধা দেখা সামনানি রিংয়া অরনি বুগরা নি মতো বুগরা ngei tongna ni bagai deni je oro kaitor sei sao chini ari kena berari nai rokno kai mokol thaplas silnai hini इंगाय आगिवर जों जे मानि फेमाना शयतान जोंनो जे कबल फाइमानि आ शयताननि रों मुंसि मुंमान बागैसे चिन थानियो सुवारे लेम गरै इंगै ताबुक जों बियाल बिरमानो दुखुओ कष्टो हामयाव जायो क्लाइजा आ स्राय मुंचाजाकनो सकमरनानि बागैसे आरो क्लाइजाग्रबनो थुमनानि बागैसे काइटरनि समाय इंगाय आ जागाव तै nini o ochai amti haingi tongmani a ochai rok tamba chuak sibong ni tam sigam semakarna ni ingke ba aro ko khamya jo sajakna ni a jaga amti rok tabuni dino adunik jikka basiki tongma sinai ba kaje aborok tei chin thayo tongui malia phai malia na bokre the largest democratic country in India অর্থাৎ भारतनि जे कन्स्टिट्यूशननि प्रिएम्बल no kaham kano जों मानिथाय दङ abono busui abono tuinai samungkhlainain dorkar dङ कारण India kaisa fabric country socialist oro sovereignty oro je dromo niropekho je sing mani o bo prithibi ganangini bolai jotono kok salai America bo bono prasangsa ma khlayo ononno country bo prasangsa ma khlayo maximum prithibi ni borok India no sijago saimano सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी country कौ जगह दाबो इंडिया स्वाधीनता मनी फ्रीडम मामो 1947 থেকে তাবো 2023 অলমোস্ট फाइना दिगे थांग दङ ताई तालसा नि किसा परेंगानो 2024 फाइनाय आसुक बिसिरमिनाय जेबाबे अरो तंग कचां तंग मनी हालक काहाम तैनाय जत कम्युनिटी नि बरकनो जार रिलीजन हामजाकमा खालायो
এবং খাইনানি ককবো সিজাক দং কনস্টিটিউশনাव aboni bagino Tripura rajyoni Tipra sarok bahangtung ba wansapan hongtung boro Christian bongo boro baksa Buddhist ngai bongnai tongo baksa Muslim ngai bo tongo abde dal bidal jeta religion no conversion mane abo ketal ko gya 12 বছর abo suru Tripura simia boro je dabuk je burning issue kha atomsa জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হইনাই কিসা সালসিকাঙ্গো প্রেস কনফারেন্স খাইনাই যে কগলাম আছে রেখা আব বেলেখানে সেনসিটিভ আবো নুকলক সাবতং আবো সিজাকনাই তিরুক তিরুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হই ফাইনাই আতমসা বড়জনী হাবলগনি নখরি ফেমা হাইকে একটা অর্গানাইজেশন ফাইনে যে খরাংটি সাকা আবো বেলে আনফরচুনেট Indian constitution attack claim the fabric the country the largest democracy country in the bini je culture bini je principle bini je asol je constitution is a Koklam rock no abo mani awi samung claim mani khorangti samani abo kolai kaboni bagino যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনেরো পর কাহামকে ওয়ানসুকে কক সানানের দরকার তমনি যে বড় রক ত্রিপুরা সারনো বেশি ইন্ডিকেশন খাইও বড় খ্রিস্টান নংনাই রক ন এসটি সার্টিফিকেট নি ক্যান্সেলেশন খাইনি অর্থাৎ এসটি সার্টিফিকেট সিজ খাইনে নাংনাই ও ভেলাইখানে ওয়ান আমাই সিংসা কক টাউন বাগি বড় বুসাক গো মথক জাখা টাউন বাগি বড় অবনতি বড় বেশি খা দুঃখ নামনি ক্লাইজাখা আবনো সুং তিনি বুঝিনেন দং ত্রিপুরা রাজনী কন্টেক্স হংকা তামো যারা খ্রিস্টান মিশনারি বুফুর সিং ফাইকে আবো ইতিহাস কিফলি নাইকে जों ফিলি নাইকেবো সুংসু রাস আমলিন সিমিনো ত্রিপুরা রাজ্য মিশনারি সো ফাইনেন্স চাঙ্গা আঙ্গাবো ইয়ার তাই সানা নাংলিয়া যারা শিক্ষিত বড়ক যারা গোरों বড় ইতিহাস চিনাই বড় বড় আবশ্যিও ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বরং থানিও ব जों সাইমানো ধর্মনো তুইনে जों সেলাংলাইনো কোনো কগ্ন গরি 12 বছর দं পৃথিবী বাহাইনো জানি হামজাকমা জানো जों সম্মান রেসপেক্ট রিলাইখাঙ্গে আর পিস পিস ন जों হামজাক হুঙ্কা পিস খাইনে নাকি আজাগন মাকে যেমন ও এসটি সার্টিফিকেট তুইনাই মণিপুর যেভাবে খামলাইখা যেভাবে অরে পরে লেখা আবার একটা জাস্ট দাবো বার্নিং আরব আবো খামলাইমা যে থাকলে একো থিলাইমানি থাকলে একো তাহলে বাগে অ জিনিস তুই নাই আছে দাঙ্গা ভাঙ্গামা বা রায় টুঙ্গা নাংখাবা গাবনো তুই চিঙর হাই হাই ত্রিপুরা যুব জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হনাই রক বরকি নুগিয়া দে বর খানায়া দে নুগিয়া দে মগল ভাই কাপ দিকে আনরেস সৃষ্টি খায় এমনি আবো বেলাইখানো চায় দুর্ভাগ্য আবো নুকলক সাবতং বর বুঝিনা নাংনাই আর শ্রীমতী রক্ষা তঙ্গার বুকুকজো বহু সিনান দরকার না বতো ত্রিপুরাসা বুকুং বারা जोंहाय बुकुं किटिं जोंहाय बुया जानाय गुदक जानाय केलवा जानाय आ परिवारनि बरकबो काहांगो बुझिथाय दं त्रिपुरा राज्य रासा आमलो बाहायनो যত দ্রমনন বড় জাগাবো ঠাইরেকা রাস আমলো নুখনাবলে মসজিদ দङ বুদ্ধিস্টनि মন্দির दङ হিন্দুনি মন্দির খাইজাক दङ হিন্দুনি বিসঙ্গ তেব গুথুক তেব হাসালনি চিনি ধর্ম যে ধর্ম হিন্দু গাছ হিন্দু দুবা চিন্তি প্রাসার আবো থাঙি নাগিরদি রাজা রাস আমলে বুঝছে 1000 বছরনি রাসমালা চিনি চিনি রাজ শাসন বছর 1000 বছরনি রাজ শাসন আবনো তুই जों কাহাম কোন সিনা নাঙ্গো বুঝিলেনা নাঙ্গো গতান বই আতম সাম হাই কক আছে নাঙ্গা কক সেনামা নাঙ্গাবা তান বগে চিনি বিসঙ্গ বেড়া বেট খেনেন বগেনে চাতুকলে নাঙ্গাবা
ও জায়গাও কাহাম কেন जों साइमोन जे उंगलगो अनेक बरक या कलक दङ बुरा सानि याकमन दङ ना जायगाव मन होनो कालो हात ओ कालो हात निश्चय दंनायाव जायगाव आबनो बुथिया नांनाय तांनो बागै जों बायदारक बाय जिबु मोसाराजों माखे मोसाराजों दंनामबा बायदारक सुमुय ताम बाजि ताम माने बाजना ताम ताम जने मेजिक ताम हांके मोसामा हाके ताय मोसारजों दंनायसो आबो हायिं यावैने जों त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा सारनि हांफोरनि बागै जों आबोसो सिगांबा गाहामखौ वानसक थाइतो अब ककबर सादै खालाय जे त्रिपुरा सारक जेबाबे एडवांस जों थांगा दाबो जार ख्रिस्टियानिटी इंनाय रक कम्युनिटी ख्रिस्टियानसिनि त्रिपुरा सारनि बिसिङाव कन्भार्ट संनाय रक एजुकेशन अनेक आउ थांगा अब तो जों दिनाय खायमायाब्लि दालं रक लुसाइ रक बरक सिगां ख्रिस्टान गासिन जे साना थांगा बरनि शिक्षा दीक्षा पपुलेशन दिख থেকে অনেক চিনছে অ্যাডভান্স जों ककबरक सानायसे मोनसे অ্যাডভান্স ब्रो तान बगै फेबर एसटी केबर एसटी कम्पिटिटिव गो थांगा वानसार पजेचेनो प्रशासन अनेक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टजोंनाय के वानसार नि याक दाता उंक्लगो आबो जों बुजिना नांनाय दा सिना नांनाय जों आसल कगो थांगांगे जों सिनि त्रिपुरासा ककबरक कक सानाय बिसिङाव ककबरक कक से दङ जार ख्रिस्टान अनेक एडभान्स शिलंग थांगा बाक्से परियो मिशनारि बिसिं दि बरन दाव अनेकटा बररक विभिन्न फिलो सिनि प्रशासननि विभिन्न दप्तर ओ ख्रिस्टान कन्भार्सन होनायनि बिसिङाव एजुकेशन एकाडेमिकली अनेक एडभान्स जोंयैनो बरक दाबो बरनि पोजिशन आरो दं गाबरक तेकेसा एडवांस कम्युनिटी रक निबा इने हाम पारंगमन खोतिंगमन के सिनि बिसिंगा जुदि आबाय चीज खायखांके सिनि बरक तामुनाय आ कुसु कतर थांनांला कक्टा खांके बरक जिसमें चिरखक दाबो तो इंयानो अब तामुनय नका साका तांना हमनि कक्साबो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि मते अब्रक जेबो चिरखक दंथुं आबो सम्भव देबो तामगनाय आनरेस सि खायने ने जौन ख्रिस्टान कम्युनिटी तानि अटैक खायनाय ककलाय बरदिन बरनि क्रिसमास सारा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम दो गाला ओकेशन सेलिब्रेशन खालायो जे पीस टुमनाय वाल्ट हनजागो जतन सिउ जे बाइबल पढ़के सोंसियो जे जिसु ख्रिस्ट का शांतिनि दूत शांतिनि दूत आसामन सालना पालाय वर्ल्ड वाइड जत धर्मरनि बरक थांगे आरो सेलिब्रेट खालायो हिंदू बो खालायो अंग बो खालायो फ्रेंडली खालायो जौन ख्रिस्टान बो खालायता दुर्गा पूजा हंतों लक्ष्मी पूजा हंतों हाजाराव जों जतन कायसा धर्म रेसपेक्ट रवै जों माने लायनाय सन्मान लायनाय आबाके जों खालायो गतान बगे त्रिपुरा राज्य हठात के ताकलायले शुद्ध स्पेसिफिक ओ क्रिसमास दिन खायनायनिबा बरदिननि समय तांगे खायनायनिबा दैट मीन्स आबो अनेक षड़यंत्र कन्सपिरेसी जे कन्सपिरेसीनि कारणे मणिपुर हरसंलाय तंगले दागबो बुसुक हजार हजार बरक दिनि नखु कमायमा थांगा लांमा सखा थ्रिकिया के त्रिपुरा राज्य बाहायनो एक समय अन्नभावे इंखा 1980 रायट के এই সমস্ত যেটা ইস্যু তুইনাই খরাং কাতারকে তিসাউইনাই খাইমানি আবো सिनी लॉ एंड ऑर्डर बागी हामिया स्टेटनी बायफसारिनि बागी हामिया कायसा द्रम रेसपेक्ट लायनायनि सलिडारिटी आरो एबसेंट नुजागो आ जागावो काजे अमरक नियाव कइनाय बरक अन्नभावे काहाम पॉजिटिव चिंता खायनि नाबो बेलेखान दरकार जे साबो 25 तारिख बरक जदि खालायके साबो दायेंनाय कोनो किछु अगतन गतिके सरकार
State government sabo tong BJP, central government sabo tong BJP. Ni bor ki danga da khlaini musung. Bor ki unrest to de khlaini musung. Ui thang hake. बहुत किसु व्यापार जों साबधान मातन बगैर जों मखल बाइके जों गाहाम के मखल कक्रुखे खुंजु कक्रुखे जों मा नायनाय जे ई त्रिपुरा राज्यो बा भारत वर्ष पर हम हायुंगो पीस मेंटेन खाई तो ने आबो सबसे इम्पोर्टेंट को जों जो तो कम्युनिटी नि बररो वानसा तकसा थ्रुकसा तिप्रासा जो तो न जों पीस मेंटेन खायनि कासे रिलीजन नो brotherhood narangani friendship narangani abo जों kaham kono chaitolainan dorkar engke जों asol borok mun chungui bo जों nijino claim abo meaningful unga engke moti poristiti utori khlainai sudu baksa mone khlainai rasanti faida bai hamnai abo rasanti faida tam rasanti ko tanbe khlaiba bo onukun ekta faida bagi ungkologo rasanti tongke borok ni ham करे से खाइमिया borok bo thari se class ni khane ga तो kahamiabo political bongi bo kahamiabo borok ni safety and security सबसे ensure ma khaite politics so abo se upliftment peace ni bising te develop ma khenai abo se जों jara politics khane rok bo se gama manso abonor se sob somoy जों bkhao tonine जों samu ma khlai Tipra Hasteo politics to politics tay kaisa bodol dai tay kaisa bodol to oksis alai na to ya tabok je to mani je o isuno te political party ni bukhak te tabok to khoksa kusuk berem ni CWC ni khoksa tamot abono kitinge norok ni buskani salo obo hairok na ti nei kuno buskan bo step dana hazak no baba haike wan sumuk halai jak जों तो अनेक rank and file no including CWC member स्वयं बुबु ग्राबो तिनी मेसेज रखा तो अनेक लीडर्स रंग no अबनति नाय जार जार मत बेक्टो खलाया जे solidarity peace maintain tranquility maintain खानन बगे नाय असय अबो ताकले दामिले सिसि खानन बगे नाय अबो जनजाति सुरक्षा मंच अबो 25 तारिख गो শুধু জামিলা সিজি খানেন বাকি নাই বড় গাবো যারা খ্রিস্টান নংনাই রনো কনভার্ট সংনাই রংনি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনাই আবো নংকলগো তেও বন রহস্য তংখ আবর বড় খরাং তিসামন আবো বেলাইখানো আবো চাইয়া অবনি কিতিঙ্গিনে কোন রাজনৈতিক দলক বাহিনো কয়েকজনের রিয়াকশন মান খানাকা যে কমিউনিস্ট পার্টির উনি ফর্মার মিনিস্টার এক্স এমপি জিতেন্দ্র চৌধুরী বো বাহিনো রাজ্যনি कम्युनिस्ट पार्टी नि स्टेट सेक्रेटरी खाना ताबो बरक बाहायनो काहामनो साका मो जिनिस तो चाया न होने बतिकन सुग ऑल पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ खानेन बगिनाय देश नि जे फेवरिट कंट्री ग्रेटेस्ट जे डेमोक्रेसी नो रखा खानेन बगिनाय खरां काइसंग नंगनाय इवन पार्टी एंड पावर जारे बीजेपी तने बरक बाहायनो खाया नंगनाय अबो चायको अबंगियाको ताइसे जारा गवर्नमेंट तने बरक तो बरक सिदाव पार्टी इन पावर बरक साना नांगनाय ओ दिनो नरक अबो ख्लाइमिया डेमोक्रेसी खरां तिसे मानो दाबी ख्लाइमानो केना दाबी निबो कोनो जुक्ति गृ इस्राएल तिप्रानि कन्टेक्स्ट कोनो जुक्ति गृ एवं इंडिया नि कोनो गहना आबर बिनि रूम सिक्री कक सादाया बाहाय एक्सेप्टेबल बिलि आबो गाबो इंडिया नि आसल प्रिंसिपल जे कॉन्स्टिट्यूशन जे प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल से अटैक खामकल प्रिएम्बल से अटैक खामकल डॉक्टर बीएम राव अंबेडकर जरा इंडियन नि जे कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट बनो से अटैक खामकल सिनी स्वाधीनता उमनि 12 वर्ष साबनि बिसिं दिंबा गाबरनि परे जरा साइनार संग्रामी खाने फारन बरन तो संविधान सि खालाम खाबले बरन दि रेस्पेक्ट खामकल बरन अटैक खामकल सुनाय आबो काजे बरन संस्थान सि खालामबे ना कॉन्स्टिट्यूशन परि नै खबर आर्टिकल 25 ताम सागाबा गाबरक तो परि नांनाय बिले ना काजिनो बरक तो नों थिबिना दाबनो आगि चाया आगि बुइरा ख्रिस्टान नै र सगांबे न अन्य धर्मनि ख्रिस्टान नै र न आगि न साखा मुले
ও দাবো জনজাতি সুরাকে মঞ্চ সিমিন্দা 12 বছরনি কনস্টিটিউশন এক্সপার্ট বড় এক্সপার্ট কু কে দাবো প্রধানমন্ত্রী যে খরং টিছা গোবর বাকে টিছা খাবা কে প্রধানমন্ত্রী যে বড় মহাপ্রধানমন্ত্রী দে বড় প্রধান রাষ্ট্রপতি দে বড় রাষ্ট্রপতি সে রাষ্ট্রপতি দেশ চালানোর হচ্ছে কোন ছায় গোবর বুড়নি ফাই সবাইকে বাবো সবাইকে বা বেলায় মানবা সিংসি আর সারি নরং সারি নর যারা মিডিয়া হাউস বরং সাদি হাইছে নরবতো মিডিয়া হাউস বড় নরবতো নন 6 সেন্স সং বলে না লেখাপড়া খালাই সিউইনো নরক দাদা মিডিয়া মানে হাউস সামুং খালাই তো বড়নি কাহামনি বাগै পিস ট্রাঙ্কুইলিটি দেশ আবলিমেন বাগै নাই মিডিয়া জগত ফাই নরক নন আই ফিল নরক এক্সারসাইজ ওয়ার্ক খালাই তো দেশনি স্বার্থে জনগণ স্বার্থে হাইগত মিডিয়া রনি রুল টাম্বা কাজে নর মিডিয়া নি রুল নর নো সিও মো রুল নেগেটিভ রুল মো কোন দিন পজিটিভ রুল যাব কাজে পরিস্থিতি ফাইনে কয়েকজন নেতারা বাহিন দङ যে জ্ঞান পাপিরক খরাং টিসাও বরক বুঝিকা বড় বুইনি কাহামনাই মিয়ারক বুইনি काहामनाय के बसा मतक जंगनाय रक दंगली खनाव बाक्सा एमएलए फंग खाना बनस बतांग सा बिनि प्राइम मिनिस्टर सादि हिंदी बो बिनि मुख्यमंत्री सादि हिंदी स्वयं बासायनाय तांgi बो साइदों बा माने बो बुइनि ngui kok sai दङ बुइ साथगया आबन बागै साइजों सागाबले हा ओ चिबु मुसारनाय रखाके मुसारजों तमने आबो काजिनो बेलायखाना दुर्भाग्य मिस्टर जमातिया मिस्टर मिसेस जमातिया दाहनाय हा बरनो आं कयनि मुसुङो प्लिज हर बाय खेला रासनि क्लेमन जाया आबो नि नक खामनाय हा खामनाय देश खामनाय राज्य खामनाय जात आबि खालायनाय दुई बाय हर बथानानि बागै যারা খামা তমহা জায়গা আর থানা দরকার তো নেতা রকম শিক্ষিত হবে এডুকেটেড বড় হবে ইন ট্রু সেন্স এডুকেটেড বড় রক ইন ট্রু সেন্স
हमने अपना जो बात रखना था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटर तिपरा लैंड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे तिपरासा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you said, the Greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for Greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand which is within the constitution, and a demand for Greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues, one is the KOKBOROK issue, has that been raised, and another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is Koktiprasa, Kaubru or KOKBOROK, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for a script should also be respected. And about the direct funding to the TTA, is that it's all within the demand of Greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of Greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है? आप लोग तो वो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ। अभी जो समाजपति जो है उसके वो आप उनसे समाजपति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा पता चलेगा। थैंक यू।
हमने अपना जो बात रखना था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटर तिपरा लैंड का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे तिपरा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you see the greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand which is within the constitution, and a demand for greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues, one is the KOKBOROK issue, has that been raised, and another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is KOKTIPRA, Kaubru or KOKBOROK, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for a script should also be respected. And about the direct funding to the TTA, is that it's all within the demand of greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है? आप लोग तो वो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ। अभी जो समाजपति जो है उसके वो आप उनसे समाजपति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बता सकते हैं। थैंक यू। টিটিএডিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দেওয়া হচ্ছে না, টিটিএডিসি ও ফান্ড রিজা গিয়া। আমরা তো চিৎকার করছি, অনেকে বলে আপনারা আন্দোলন করছেন না কেন? আমরা আন্দোলন করব। আমরা একদিনের স্ট্রাইক করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমরা যখন 7 দিনের লাগাতার স্ট্রাইক করব, আগরতলা শহরে পেঁয়াজের দাম আপনারা দেখবেন। কারণ তেল, গ্যাস, এই সমস্ত যে জিনিসগুলো আসছে, এগুলো আকাশ দিয়ে উড়ে আসবে না। আই এম টেলিং ইউ। যারা আমাদেরকে উস্কানি দিয়ে বলছে আন্দোলন করুন, আন্দোলন করুন, তিপরা মথা আজকেও আন্দোলন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ভাবে প্রেস মিট করে যা বলছি এটাও আন্দোলন। দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ প্রটেস্ট। এই কথাকে যদি তারা সম্মান না দেয়, তার চরম পরিণতি দেখবেন। লাগাতার স্ট্রাইক হবে। অনলি ওয়ান ডে ভিডি, একদিন।
हमने अपना जो बात रखना था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटर तिपरा लैंड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे तिपरासा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you said, the greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand which is within the constitution, and a demand for greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues, one is the KOKBOROK issue, has that been raised, and another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is KOKTIPRASA, KOKBOROK or KOKBOROK, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for a script should also be respected. And about the direct funding to the TTS, is that it's all within the demand of greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है? आप लोग तो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ। अभी जो समाजपति है उसके वो आप उनसे समाजपति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बता सकते हैं। Thank you.
हमने अपना जो बात रखा था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटर तिपरा लैंड को। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे तिपरा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you said, the greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand which is within the constitution, and a demand for greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues, one is the KOKBOROK issue, has that been raised, and another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is KOKTIPRASA, KOKBOROK or KOKBOROK, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for a script should also be respected. And about the direct funding to the TTADC, that it's all within the demand of Greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of Greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now, it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है? आप लोग तो वो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ। अभी जो समाजपति जो उसके वो आप उनसे समाजपति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बता सकते हैं। थैंक यू। টিটিএডিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দেওয়া হচ্ছে না, টিটিএডিসিও ফান্ড রিজা গিয়া। আমরা তো চিৎকার করছি, অনেকে বলে আপনারা আন্দোলন করছেন না কেন? আমরা আন্দোলন করব। আমরা একদিনের স্ট্রাইক করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমরা যখন 7 দিনের লাগাতার স্ট্রাইক করব, আগরতলা শহরে পেঁয়াজের দাম আপনারা দেখবেন। কারণ তেল, গ্যাস, এই সমস্ত যে জিনিসগুলো আসছে, এগুলো আকাশ দিয়ে উড়ে আসবে না। আই এম টেলিং ইউ। যারা আমাদেরকে উস্কানি দিয়ে বলছে আন্দোলন করুন, আন্দোলন করুন, তিপরা মথা আজকে আন্দোলন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ভাবে প্রেস মিট করে যা বলছি এটাও আন্দোলন। দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ প্রটেস্ট। এই কথাকে যদি তারা সম্মান না দেয়, তার চরম পরিণতি দেখবেন। লাগাতার স্ট্রাইক হবে। অনলি ওয়ান ডে ভিডি, একদিন, কোনো পাখির আওয়াজ নেই। আমরা যদি 15 দিন করি, তখন কিন্তু আগরতলা শহর থেকে অনেকে আমাদের ফোন করে, অনিমেষ দা অনেক হয়ে গেছে দাদা, এই আন্দোলনটা আপনারা তুলেন। ডোন্ট ব্লেম আস। এবং তার জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে। এডিসি কে টাকা দিচ্ছে, এডিসি তারা মনে করে কেন দেব? এখানে কি বিজেপির কোন সরকার আছে এডিসিতে? কেন দেব? তাদের কথা হচ্ছে বিজেপি যেখানে, সেখানে উন্নয়ন হবে। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এইটাই সত্য হয়, ত্রিপুরাতে কেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না? Where is your development? রাস্তাঘাটের কথা তদন্ত হোক, অডিট হোক ত্রিপুরায়। I am inviting নিতিন গডকরি, অনারেবল মর্থের যে মিনিস্টার, I am requesting you, inviting you to visit Tripura, DADC areas.
আপনি আসুন, ইউ আর এ ম্যান অফ মহারাষ্ট্র, আপনি মহারাষ্ট্রে অনেক কিছু করেছেন, we know that you come and visit Tripura, what they have done in road infrastructure, so nothing শাসক দলে থাকলেই সবকিছু বিজেপি ভালো, এই গুণ গাওয়া ইট ইজ ইনকারেক্ট। রাজ্যের যারা প্রগতি চায়, আই নো দেয়ার আর সো মেনি গুড পিপল ইন বিজেপি অলসো, তারাও চান রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন হোক, এন্ড দে ওয়ান্ট টু ডু, কিন্তু কিছু লোক যারা পাওয়ার নিয়ে বসে আছেন, ডিসিশন মেকার, দে আর নট ডুইং। মুখ্যমন্ত্রী ইজ এ বিজি ম্যান, 35টা দপ্তর, হয়তো আমার যা মনে হচ্ছে হি ইজ নট সিরিয়াস অ্যাবাউট অল দিস। ওনাকে সিরিয়াস হতে হবে। অনেক সময় আমি যখন কিছু লোকের সাথে আমার অফিসে কথা বলি, আমার এই অফিসের যে সাপোর্টিং স্টাফ শীতল, ও এসে বলে স্যার মুড়ি খাবেন, আমি বলি কি মুড়ি? তো মাই প্রায়োরিটিজ আর ডিফারেন্ট, আমি কাজের কথা আলোচনা করছি, মুড়ি খাওয়ার সময় না। দিস সিরিয়াসনেস হ্যাজ টু বি দেয়ার। আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা সেদিন তো বললাম, জিবি হানা দেব আমি সাংবাদিক বন্ধুদের আমি নিয়ে যাব আপনাদের, হুট করে জিবিতে আইসিইউ কমপ্লেইন বক্স হয়েছে কিনা। একটা মজার ব্যাপার বলছি, এটা তো বললাম সে আগের দিন, যে একটা জায়গায় আমি কাউন্টারে টিকিট নিয়ে ঢুকলাম, সে ফর অর্থোপেডিক্স ডাক্তার বলবেন এক্স রে করো, হ্যান করো, তেনা করো, তারপর আবার লাইনে দাঁড়িয়ে ওই এক্স রে করাতে হবে। তাহলে একটা লোক তার যদি 5টা পরীক্ষা হয়, সে কি 5 জায়গায় লাইনে দাঁড়িয়ে করাবে? ইজ দিস সিস্টেম? নাথিং। আমি বলছি না, খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ধর্মনগরের কথা বলছি না, আপনার নাগের ডগায়, মানে নাকের খুব কাছাকাছি বক্সিং দিলে কিন্তু এটা লেগে যাবে। জিবি থেকে দাঁড়িয়ে কেউ যদি বক্সিং দেয়, মন্ত্রী বাহাদুরদের নাকের এখানে পড়বে। কিন্তু এই ডিস্টেন্সে যা হচ্ছে এখানে, দে আর নট বদার্ড। আমি যাব কিন্তু একদম সবাইকে নিয়ে ওয়াং 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 ডুববো, দেখবো এরা কি করে, হোয়াট দে আর ডুইং। মানুষের বেহাল অবস্থা, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্লেস টু কমপ্লেন। আমি এটা আগেও বলেছি, আমার সাংবাদিক সম্মেলন না, মুখ্যমন্ত্রীকে সেই দিন ওনার অফিসে দুধ চা খেয়ে আমি ওনাকে বললাম, দাদা এটা দেখবেন আপনি, যে কমপ্লেন করার একটা জায়গা তৈরি করবেন। আর আমি যা জানি, বিরোধী দলনেতা যখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময় যান, অন্যান্য স্টেটের কথা বলছি, বাকি সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাদ দিয়ে বিরোধী দলনেতার সাথে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেন। কিন্তু আমাদের এখানে আমি অতীব লজ্জিত, এই ক্যামেরার সামনে যে কথা বলছি আমার লজ্জা লাগে। আমি কিন্তু সেই সময় দিতে পারেননি। আমি দেখবো আগামী দিনও চাইবো ওনার সময়। আমি কেন যাব ওনার কাছে? মানুষের স্বার্থের কথা নিয়েই যাব। এন্ড আই টেল ইউ, দি কোয়েশ্চেন ইউ আস্ক, এটা কেন হতে পারে? মেবি সাম আমলা ইজ গাইডিং হিম এন্ড হি ইজ নট সিরিয়াস। আরে কেউ যদি আমাকে এসে বলে, স্যার আপনি আজকে অমিতাভ বচ্চনের মতো লাগছে, আই উইল নট বিলিভ, কারণ আমার সেই হাইট নেই। অমিতাভ বচ্চনের কান ঢাকা চুল, আমার তো চুলই নেই। আমি বললি কি আমি বিশ্বাস করবো নাকি? হি হ্যাজ টু থিঙ্ক। ওই কিছু লোক বন 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 করে যে ওনার চারিদিকে নিশ্চয়ই আছে। আমি চিঠি লিখছি, উনি পাচ্ছেন না, তো কারা ফিল্টার করছে? ফিল্টার বাবুরা বসে আছে। ফিল্টার বাবুদেরও আমি ছাড়বো না। আমি বলছি, একদম গণতান্ত্রিক প্রসেসে ফিল্টার বাবুরা মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে অন্ধকারে রেখেছেন, একদিন আমি কিন্তু খারাপ যদি হয় আমি দেখবো এতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কি করা যায়। অগণতান্ত্রিক ভাবে আমি কিছু করব, প্রতিবাদ করব, নাম বলবো, কি কুকামটা করেছে এটা বলবো, এটা এইটুকু তো বলা যাবে, ছাড়বো না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন
মানে কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক ছিলেন? একটাই জিনিস দেখলাম যে ওনাকে আমি পুলিশের কথা বললাম যে পাইলট কার্ড দেখার পরও পুলিশ বসে এইভাবে দেখছে, মানে উঠে দাঁড়িয়ে সেলিট তো দূরের কথা, যে উঠে দাঁড়িয়ে যেটা ভিআইপির গাড়ি যাচ্ছে এটা এদের হুঁশ নেই। তো এটা দেখলাম ওনার সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম, পরের দিন প্রতিটি জায়গায় যেখানে পুলিশের টিমটা আছে রাস্তায় পুরা উঠে দাঁড়িয়ে এখন ভালোই ইয়ে করে। তো এইটা দেখেছি এবং উনি আমাকে এটা বলেছেন যে আপনি দেখুন আমি কি করি। তো আমি বললাম হ্যাঁ আপনি ভালোই করবেন, উনি যদি ভালো করেন তো ভালো হবে, মানুষের মঙ্গল হবে। সো আই ওয়ান্ট টু সি কমপ্লেইন বক্স ইন জি। এটা আমি গতকালও খবর নিয়েছি, এটা হয় নাই। তো হয় নাই এই কারণেও হতে পারে উনি তো দিল্লিতে ছিলেন অনেকদিন, পরশুদিন আসার পরে আবার গতকাল আবার চলে গেছে। লেট হিম কাম ব্যাক। আমার প্রতিক্রিয়া, 5টা রাজ্যে আমাদের কোনো প্রার্থী নাই, নাম্বার 1, আমরা সেইখানে ডাইরেক্ট কোনো পলিটিক্সে নেই। তো এইটুকু আমার মনে হচ্ছে যে বিজেপি মনে করে যে এরা খুব ভালো পজিশনে আছে। যেমন ওয়ার্ল্ড কাপ অনেক দিন বাদে আমি ক্রিকেট দেখলাম, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম এই ম্যাচটা কোথায় হচ্ছে, বলছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী জীবিত মানুষের নাম দিয়েছে এইভাবে স্টেডিয়ামের নাম, বলছে হ্যাঁ। তো তারপর যখন ক্রিকেটটা হারলো নানা অভিযোগ চলে এসছে, বলছে এটা পিচ ভালো না, আগেই বিসিসিআই কে টেকনিক্যাল কমিটি বলেছে এখানে করা উচিত না। কিন্তু যে বা যাহারাই ক্ষমতায় আছেন ওরা ভেবেছেন আমরা ভালো পরিস্থিতিতে আছি, এমন পরিস্থিতিতে যে পিচ ভালো না হোক সেখানেও আমরা জয়লাভ করব, হয় নাই। আমার রিয়াকশন এটা, ওনারা কিন্তু ভাবছেন যে খুব ভালো অবস্থাতেই ওনারা আছে। এখন 3 তারিখ ডিসেম্বর আমরা সবাই দেখব ওনাদের ভাবনাটা সত্য হবে না ওনাদের ভাবনাটা ভুল। ত্রিপুরানি বড় সবচেয়ে সাফারার, সবচেয়ে ভুক্তভোগী, সবচেয়ে थुंजागनाय थगायजागनाय बा बिरमान नांनाय जों सबचेয়ে नांगौ जों कम्पेयार फैनायखाय जोंनि मिजोराम बर'रक नागालेण्ड बर'रक अरुणाचल बर'रक बुगि मासो ना जों बुगि मासो बर'क आरो साफार गैया बुगिया अब बास्तव सत्य बाबु फानो आसो जों बक्तव्य दं सियै दं जों बर'क साफार गै दं जों थगायजागै दं बै बानजागै दं तफानो जों थानसांलायनाया प्लास जोंनि दिल्ली दे तंनाय रक जोंनि सेन्ट्रेल लिडार रक तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी बर'क बाहायनो आंनि एक्सपीरियेन्स साइ दं बर'क हानो एसे सिरियास खोनाया त्रिपुरा जों प्रब्लेम फेस खैतो माने जों जे बक्तव्य हिं दं माने आबानो सेन्ट्रेल लिडार रक दिल्लीनि लिडार रक आबानो बर'क सिरियास खोनाया बर'क सांलुखा निन मिजोराम नागालैंड मणिपुर रक नाके बर'क ब्ले इम्पोर्टेन्ट रक सिरियास खोनागौ आबानो कारण आं नाइन वान संनाय माने त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक जों थामसाखोरै भलाइखे दुर्भाग्य अब मासाव जों लुखातिनि कोनो राज्यखौ माहायखौ थांगिया जों एमनि दुर्बल त्रिपुरा सारक गरीब आगे बसो अक्साखा बैसाय अनेक जों तलाक लायजाक जोंनि शिक्षा दीक्षा नि रां फैसा इकोनमिक बिजनेस पलिटिक्स जों जतनो जों कालचार जों बैसाय तलाक लायजाक किन्तु हठाৎ फैसालाय खोथाबाव कन्ट्रोभार्सि कक्सलाय लगाने दे जों साइमा दाबोनो इदानि बार्निं इस्यु दं बार्निं कन्ट्रोभार्सियल तलाय दं दिनै धर्मनो तयै कक्सलाय दंलाय अखा उल्टा पुल्टा बोले लासनो संसा जों बुझे नाहरनाया अमायखो कोन जोंनिया मिजोराम दंगिया नागालेण्ड बम हंगिया अरुणाचल बम हंगिया आं तो अरुणाचल अनेक बार थांजा अरुणाचल अनेक आरो हिंदू दं बुद्धिस्ट दं ख्रिस्टान दं आरो कोनो भाइरो कन्ट्रोभार्सि कक्सलाया अरुणाचल लोगो त्रिपुरा ओंखाय जों दं किथियासि दिनै बिसिंखै अमाखै एलायो अब बेलायखो दुर्भाग्य कपाल हामिया आबाद बागै दिनै त्रिपुरा माजरा मान होयसि आंजे बुझि मान नों जेखुनु पार्टी खायदि नों सीपीएम देखायनाय खायदों दि कांग्रेस खायनाय खायदों दि बीजेपी खायनाय खायदों दि आं खागावो जों जे बक्तव्य माने साफार माने जतनो सेम नों बीजेपी फाइबो एकेनि चिन साफार कांग्रेस खायबो चिन एकेनि चिन बक्तव्य मथा खायबो एकेनि बक्तव्य जों जत सेम जों सिउ जों जे जागा त्रिपुरा राज्योआव जों
बाहाय जों बेवहार खायो दं जों थोंजाङै दं जों निजेनि इच्छा मथे मातंया निजेनि इच्छा मथे कमार्सया इच्छा मथे जों दिनै कक हयते निनि जेखुनु जिनिस जों मागे साफारङै दं बेयाव फाना जों बर' बुजिया अब बेलेग मनि को थक बेले लासम संसा को सलाइका ख्रिस्टान दं का डाबल फेसिलिटी मानो आइ रखनि साइ दं बेलेग जों हंसा मानथुं त तम खाबा निनि बर' समाय कक साव जों ताम के जानाखै डाबल फेसिलिटी नाय दंखा बर' हाइन दंखा हने माहायाव माने बेलेग फाना संसा को ओ जुगो ओ खेत अब आगे बसागा ताबो ग्लोबलाइजेशन नि जुग इंटरनेट नि जुग ससियल मीडिया नि जुग कंप्यूटर जुग ताबो पुnya जों सलाइ दंखो दर मत लैयै औ हाइरो तो बेलेग के लासन हुंसा ते खना तो गया आरो बै आंनो मा सानो जों ताबो एकमत अमन आं आसाय दङ आं खागाव दिनै दिबा लोक बिलोक जों थामसाङै दंखा महाराज नेतृत्व ते बबग्रान नेतृत्व बनि लिडारशिप ताबो जेसेबां नाव सादि मैक्सिमाम बरक आं पारावरिगु साइमानो तमानि नि कर्मचारी हुंदी दिनै न छात्र हुंदी जे यूनिवर्सिटी पढ़ाई दंनाय बायरे पढ़ाई दंनाय माने पारानि बरक कृषक रक मैक्सिमाम बरक ताबो महाराष्ट्र साजागो महाराष्ट्र लिडारशिप हांजागो तै ताबो तुलुक तुलुकति मथा अनेक आगोई दङ अब सत्य अब वास्तव मागो छनाय जेसेबां साइ दं दे आवला दंगै नों ककटरो हाइ दं दे किन्तु समायनो जवाब रनाय पाब्लिकनो जवाब रनाय माने बे आं खाखौ जों दिनै मानथाय सकथाय जों मानन हेंखे जों थामसा मांनाय जों ग्राग मांनाय दिनै बेसिं बै दरेसे दिनै दफानि बेसियो 50% बेसियो जों उल्टा उल्टा लायले हांख्लाय जों बेसि थामसा गरि हेंखाय हिंसा खालायले हेंखे आं खाखौ जों दै साफारनाय जों दै बक्तब्य जोंनाय अब आम हाइके बरकनि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जेहेतु सालायखो बुस्कानि 25 डिसेम्बर वर्ल्ड वाइड क्रिसमास डे जो तो सेलिब्रेट खायो आ साला बरक आगरतला सो कतर लोक थम पांडा खायने एसटी फेसिलिटी का बातिल खायने हमसे टॉक्स खायने अब बबो हाइनि मान देखा गो मुन मुन आरेलि खायजा खान अब तो जों तो सिया रन्दी जनजाति सुरक्षा मंच बरक खायलेमनि अब तो हठात के जों खोनागो आसे आगेराव तो जों खोनाया किन्तु बरक हठात कमा सिद्धांत नामानि आ बेलेग लासनो संसा अब जुक्तियाव लाइया आव हाय क्रिसमास निनि 25 डिसेम्बर क्रिसमास सारा भारतवर्षआव पलाई दङ सारा भारत सारा विश्व पृथ्वी पराय दङ आ जागा से बरम हाय गैदारिं खाय दङ अब एकटा टाइम सानाय एप्रोप्रिएट अब टाइम या एप्रोप्रिएट दिन या ए अब हारनो बरक बलायखनो आतंक वनाम संसा बरम हायरके हठात के बरक प्रेस कमनि खायमाने साबा बरनो साइखना रखा बा साबन पिछने बरक दं अब जों साइमिया किन्तु अब एप्रोप्रिएट टाइम या अब जरा गथ गया खायखांगे तो तब तो खाय डेमोक्रेटिक कंट्री खायमानो इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री सेकुलर कंट्री खायमानो किन्तु बरनो जवाब रनाय पब्लिक रक्ताबो बुतवालिया पाले अनेक कॉन्शियस तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी मिन तमा धर्म बहायनो हिंदू खांदी मुस्लिम पानंदी नि बुद्धिस्ट पानंदी ख्रिस्टान पानंदी तब इंडियन बरक अनेक कॉन्शियस अनेक बरक सिवो बबो राइट बबो रंग आव बुइसिव होसि तत्ते तत्ते अब हाइके रुपा हस्तेओ उराम उराम नङै दं लाइथांगा बिसिरबो सीएपी नि पुरबो नागरिक सुरक्षा मंच हनै अब हाइके मंच स्नामै मिजु डॉक्टर खरचानो तयै अब हाइके अनुपना खनि जायके बुंबाय जे नागरिक सुरक्षा मंच स्नामजाखा आज नागरिक सुरक्षा मंच बिसिंति फायरमेन बिसिरि देबांगो सरकार थांगा बुथारजाखा अब जे आज जरानो नासिगनेके अब हाइदे नै ताबो जे जनजाति सुरक्षा मंच ने स्नामजा दिगामानि ए अब हैनो आं खागागो एक्चुअली रूम काइसा आवो मासा आथिगा केनो अब गतनो सौइ थौ हामया खायनानि बर गोबां नांगिया हामया खायनानि बर कम नांगौ बर किसा नांगौ ए वहाय दं हता त्रिपुराजो आं साइमानो इभेन जतनो हिंदू फानंथों मुस्लिम फानंथों बुद्धिस्ट फानंथों जत बर माय खागाया अफाय वान सौ गया
abo masamo suma hitong negative borok tongo oma critics borok tongo o khoksa khok suni bagino जों तिनि whole buta समाज जों साफारंगो जों बक्तब्य गाहामनो आं बियास खालायो किन्तु अबयस्से गाहामनो गोबां हामजासाय अ आजे हामजा सामख्लायनाबो गोबाङै थांनाय जोबोद जुक्ति जक्तंगिया अब अबयस्से अब लास्टिं खालायग्ला आंखागाबो दै जों नुखा जे तिनि तिब्रा आंखाबोनो मा साव तिनि सबसे तिब्रासानि मोनसे प्रब्लेम बैखा माय प्रब्लेम गैया तांनि तिनि तिब्रा दफा माय प्रब्लेम अबयस्से नैने सियाबिनो नाहिबो आरो एखे अबस्था যখন তের মিজরাম নে যখন তের ইয়াং ভাইবার বাহাইনো जों जुदि बुरुना तो नाहाफ्राबो एखे अबस्था आने उन बरकसि कि प्रसासि आर जागा मासा मुसु जतो या कयजन तंगो बाहाय जों नुखा आरो थांबरो जुग्लय दंयो ए अमहायराव के अब आं खागाव जों बेलायखेनो अब माजे माजे सिन्था माखलाय थिं बरक तिब्रा सरक आफाल बेलाय दंना रोंगिया आबाङिनो जे जों जे बुनि तलासो जों दिरगोबो फरमा दं माने बै थंजागै दं माने अमन एकटा कारण खागावा माने जों गाहामखौ वानसयागै हठात फाटखे जिकुन सामो जों खालायलायो चिन्ता खालायगै वानसयागै सामो खालायलायो कक सालायो अबो सबते तिनि बुल माने बागै आं खागाव तिनि तिब्रा सरक दैबो जों साफारनाय दैबो बक्तब्य होनाय ताबो जों जतन साइमनो थानसानि जरा फाइ दंखा जों मरास नेते फाइताव जतन थानसा नों सिपिएम ताहैसि कांग्रेस ताहैसि दे नों बिजेपि ताहैसि दे जों थानसाखौ सामतनाय पुइला जाते उलो पार्टी सिगां द फासि कतर सिगां जाति कतर 2 नम्बर केसि तिनि पार्टी आबार कक सालाय माने जों ताबो जयतों प्लास ताबो बरक थानसाव सफायदों ताबो हायसि अ जागाव जों जतन साइमनो तिबो थानसानो तिनि फाननो तेबो दुरु खैना बागै तेबो नस्त खैना बागै मासा मुसु बरक तिनि समाजनो अमायखे गासागो आबो दुर्भाग्य आं किन्तु बिसेस खालायो जे गुबै बरक आबनो जयनाय जे गाहामखौ सानख्लायनाबो जयनाय जे ताताल फाकि कक सानाय माने अजुक्ति कक सानाय अबास्तव कक सानाय आबो अबयस्से आबो कमाय थांनाय हामबाय सर पाइथागो काइसा सुमु अबहाय जे ओंगै तंमाने उपलगो साबनि याक तंना हेतुबा बरक ओ इशुनो पि द बुस्कानि पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 पार्लियामेंट पार्टी दा के कनसुमो ना हरे स्टेप ना जाकना निनि पॉलिटिकली एनालिसिस बाहाय अबयस्से आं खागावो उंक्लाव बरक दंगो आं आबो कक साका जों बैनि कबाय जों मोसावो मैनि कक जों खनावो आव तिनि तिनि तिब्रा अब्बास निजिनि बखरक बाय जों सामन तांगिया बैबाय उसकान रजा खांख्लायनो आव सिगां सिगां आंगो अबनो जों नुइ दङ आं खागाव बरन पिसना बरक दंनाय बरन सानाय दंनाय फियाबा आं खागाव अबो जों वानसइ दङ अबाहाय जे बरक सानाय बरक एकदिन बरक रियलाइज माखायनाय बरक निजिनो माखाखानाय तिनि आं मन वानसो तिनि आज माहायताबो उल्टा पल्टा कक सानाय अ जुक्ति कक सानाय बरनि बसाबायनो बरनि जाति गुस्ति बायनो एकदिन आं खागाव हिनजानाय खागाव दानि हाके नों माहाय कक साका हनै बनि निजिनि उन बनि बसाबाय बनि जाति गुस्ति बाय बयन बरक किसा माने खायजानाय अमा वानसगु माके अबो तो अबास्तवनि कक अबो माने कोन जागा सम हायनियाखौ इभेन तिनि उत्तर पूर्वान्चल नायने दि नर्थ ईस्ट याखौ निन रंदि इभेन तिनि अबगत निनि मणिपुर बां थांजा आरो गोबांमा हिन्दु दङ आरो हिन्दुनि मेजरिटी हिन्दु दङ मुस्लिम दङ ख्रिस्टान दङ आरो हायलिया मणिपुर तो तिब्राहाय आरो बहुत मिक्स कल्चर आरो हिन्दुबो दङ बुद्धिस्टबो दङ मुस्लिमबो दङ माने ते ख्रिस्टानबो दङ किन्तु बरक तो हमारे ककनि सालाया के तिनो तम हायलायबा ए अबसे सबसे तिबाङै वानाबो संसायसि मोन आं खागाव जे बरक गुबै बेतंनाय जुक्ति कक सानाय बास्तव बेतंनाय आबो जयनाय अमहाय समाज तंनाय नु किन्तु आबो समाज बरनो आबोनो बिचार खैना Kabuk muka sar Manipuro je Manipuri by the cookie. ST facilities ni Pino Arabo Horna like her. Kabuk Manipuri no Tiru no use Kaida Tripura Hasteo Omake one Sogum Nahariton Mane Abake Chini Borok Buskango. I was in Motha Masalayo, I will a new mano, the Manipuro berat botnangi thangka abono de tibra wan obai toy phineni just ni attention no
chini wanso bungno ba chini tabok Tipra Motha ba chini orani Tipra sarok tabok chini nahormung chini thanchao chung chini marigo chung hingi tongo te chini nahormung chung until unless chini statehood mai thapento punno rajyo mai thapento chini thinang ni bagai chung jog ni orani bagai chung chini mane chini ichha mate chung tong thangmaya obono chung khakawino chung tabok chini ultimate solution ultimate goal chung saitong separate state ba alada rajyo obono divert khaina bagai o ni demand no o spirit no mane divert khaina bagai mane de omhai nguitong abo chung jasai khai tongo abo chung nainai belekino nangkuk manikok আর ফার্স্ট অফ অল আং নরক তিনি মিডিয়া তাকুক সং নরনো belekino ang hambaya farna muchungo paifle hambai tamni bagi hinke norokni media kokthum ha obaike jaga jaga thangai na naharmani bisingtino जों जत इनफरमेशन मानै दङ के ओबाइके नरनि बिसिंतैनो जों इनफरमेशन माखा मीडियानि बिसिंतैनो जे जोंनि बुकुक मिलन्डानि जमाते एसोसिएट प्रोफेसर मे बि हिंदी नि खानाबो ओंखाय बो जे प्रेस मीट खाइमानि अबनति आं तिनि इनसे सिगां हायनो जोंनि ताखु मीडिया बर' दलसा फाइलै आनो आनि रिएक्शन तामो बा नों बबाइके आबनो नाय बा नों ताम साना मुजों आबाइके नाफाइके आं बरबाय ककमा सालायके गे तिनि हाइन हाइन नरक फाइजाव माने फाइमानि बागै नरनो बां हामबाय आफारो ओंखाय एक्चुअली टपिक्स नो तितो बेलेकनो हयहु लांलाय दं ताबु जिना हास्तेव जों भाइके हयहुला ओंखा मालायनाय निदि आंनिना कक माने खरकसा ब्रै बत नुखुं नक नुखुं ताखुबुखु बेबानो सतै दुलै तंनाय एक्चुअली सोसाइटी नो बतै दुलान दायित्व दं बुरौनि आ जागा बोले बाइके कंट्रोवर्शियल ताबु कक साइतंहा आ टपिक आं फाइनाय आबन जे सिगां आं किसा बिनि बैकग्राउंड मा साजिनाय माने चिनि स्टेट नि बैकग्राउंड चिनि तिप्रासा सोसाइटी नि बैकग्राउंड अबन किसा आं माति साजिनाय नौ मीडिया नि बिसिं कक हंके हाय जों नायनायदि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो त्रिपुरा खायसे चिकनसा चिनि हास्ते ओ जागाओ तीन दिक থেকে ন বাংলাদেশ বাইবো কাবার খাইজা তে সাইড কাইসাসि आसाम बायजों उनको गोरोंलायजा ओंखाय जियोग्राफिकल दिक दिया नायनायखाय जोंनि हास्ते बेलायखनो वाना महिया जागा दङ ओंखाय फातार हानि बरकबो अबाहायकेनो मेनलि बांलादेशनि बरकबो रीतिमतो और नन स्टप टिल टुडे कबि कक साना थांके हापलाय दङ सिनुखलै गाव जागा दिलिनो ओबाइके हाबै दङ चिनि एडजस्टिंग जे बसं जराति प्रॉब्लम संगि तंख जागा अबसि ताबुक चिन्ति प्रासा द फारकनि मेन जेटा वाना मा सिंजा क्रिमा सिंजा प्रॉब्लम संखाय चिनि जे एडजस्टिंग ते सर्वाइव खालायनायनि अबसिनि तंमानि उजा ओंखाय तमा चला तमा बुरै तमा सिक्ला तमा अक्रा तमा बुरा बुरि बेबाक्स ताबु जों अबनति मं जों टेंशन यादिबा चिनि एडजस्टिंग बाइकनाय चिनि सर्वाइव जों बाइके खायनाय चिनि फ्यूचर चिनि थिना जों बाइके क्लां थांमानो अबनतिसि ताबुनि इ जुग 4G 5G नि इ जुग जों धर्म रखनो तुई याखाबा पॉलिटिकल पार्टी रखनो तुई आसो टेंशन लायमानि नों याखाबा आसो क्राइम लायमानि आबन सलाय जाति हा दफा अबनो बाइके जों क्लां अबनो क्राइम मानसे ताबु अबनो क्राइम ने जरासे ताबु फाइटं हायसि इनके ओ जागाओ निनी जाति गोष्ठी निनी हा निनी वंश बो जागा थांग तंगैखा आपनो वान सुग्यावै खरकसा बोरै दाबु जे नों सोंमानि ता खरकसा बोरै इंगै बाइके ओ कंट्रोवर्शियल प्रश्न याखाबा कक थाइरक सावै आसो खयहु लाफानाङै तांबो बेलेकनो वाला वाना मासिंजा आं बनखाय अबनो साना मोजौ जेन बुकुक मिलन्डानि जमातिया न आं सिनियाइया अनेक दिन दमुइनो बनो सिनिजा जेखिनि सेखिनि नगलायखेबो कोकलाम सालायु एसे बानो बाजिरिंगु इनके आंबो जास्ट बरनो निजिनि हानक फाइनो मा दंगो इनके बाइके एक्सिडेंटली द बबा करो साकारक सिंचु वाइसुचु काम मा वान सुचु बनो इनके कारण बबाय वाइसुचु करो सालायके बनो बास आवाय करो सातो तो खैरो मा तंगिया तैको जदिओ दर मन्त्रि र बबाय वाइसु करो आलोचना खाइले जेगिया आइपनो बनो खां अबसे रिक्वेस्ट खाइना मोचुगो चिनि हावो त्रिपुरा हास्तेओ तिप्रा सानि बागै सामुं खायजांनाय फिल
ni akaba sector kubang ma tongo chini masaya maning ya obab nglaijak tana nungna kre iri chum kre nok kre hu kre obahai problem so klai tongai oboni jeng uncountable jeng lekhai kulma ya obahai dok jengu sakang kisudin sakang se nukha mungya kami blog ni bisingo klainai khoroksa angko family besa phalima rohor chari meya ni besa buino reima rohor mani engkai obono kari to tonguno teibo ang agibo sago sakamaino bulai toklai mane o atra mura range bormura range ya kai sara tripura nang jot jot thangnai de ni don puro ko thangai nei di besel jorati masa maning ya to lama kaham kri ti maning ya tamani kaham masa ya tabo masing sijono kai bahai ke je din katino abo ishor se siu haisi chomna niri kri hopung hor thongko hor musangai thapa chalao hor khailei horaimin amte he botong sin borok nukhung kri siari lop lop khlema tomon botong obo hairok no tuise borok hai ha mane highly qualified borok obo hairok no tui movement khaikan kai kok sakang kai ang mujang jakhamo haisi saimia bo tangi bo ati kok sai tongka engke obo no kari botong kwbang ma chini society o tamne abo tomung chaya tonglainai nijera ni bisingo chini sikla rok ka bo drug by addicted ngai society ekdike destroy na lamo thangai to obo no tuising ta wan sunan ble being a mature ekjon citizen hisabe ba dofani khoroksa nangkukmani borok ngai nini society bo jaga thangklai tongikha obor no tuisi wan suna nang abono karibo tong kwbang ma jaga o rape case khlaijago bri rok rape khaijago bri rok kuno adhikar kri kok sanani subida maya obo hairok kwbang ma chini samung khlaijanai sector tongo kwbang ma কিন্তু আ জায়গাও বওয়ান সুয়াকারে আ যে কক সাজনাই জায়গা সায়াকারে ত্রিপুরানি প্রবলেমস রনি থেকে বাইকে ওভারকাম মংনাই আং যে প্রবলেমস রক সামন অবন থেকে বাইকে ওভারকাম মংনি মাননাই অবরক নো ওয়ান সুয়াকারে চিনি বিসিংও ধর্মনি নামে ওবাইকে হিন্দু খ্রিস্টান নে একটা বিরাট একটা বিতর্ক বিষয় তো মানে বেলাখান ওয়ান আমা চিন্তা এবং আনফরচুনেট না ওয়ান সব বেলাখান দুর্ভাগ্য চিনি কপাল হামিয়া chini boshoni borok ngte jodi obhai koroti sei tomono belekhen chaya tamni bagi himale angbo being a Christian angi kokma sau jaga jaga thabo thangu ang dharmoni program thangu bibino program thang kang nogo dharma jese khlailai tonghono jati ni sele kotor kuno jinis kri haisi dharma phan khaidong ni nini jat manino onno rokom haisi ning hindu phanung thung Christian phanung thung Buddhist phanung thung Sikh panunglang situ কিন্তু জাত কাইসা হাঙ্কাই বিনি খৈনি টান অন্যরকম আ জাগাও বাহাইকে ব এসটি রকন আরে এসটি খ্রিস্টান রকন এসটি ফ্যাসিলিটি থেকে বাট খাইনি নংলাং তো হনে বড় 25 তারিখ ডিসেম্বর আবনি গ্যাদারিং মাস গ্যাদারিং খাইনি হনে বড় কক সাকা বেলেখান ওয়ান মাস সিংসা তাই মনি কতক জায়গা করনা হাইছে আবনো কারিবতে কাইসা সাইড যদি ওয়ান সু কাঙ্কে কাহাম পে সাইমানো chini India angka kaisa secular and democratic country o jaka dharmo niropekho rashtra honjago ebong শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ উন্নত ধর্ম নিরপেক্ষ হইছি chini India o jebabe bibhinno ধর্ম no respect rijak mahai onno kun country o asu rijak hইছি ge obhai jaga jeng উন্নত kaisa democracy country o tongoi secular and democratic country o jeng tongoi equal saitomon obo bharat ni সংবিধানি বহির্ভূত কক সাজাক খাহাই মা দঙান খাওয়ান সেনসে জং আবনো কারিব লাস্ট টাইম ই ককাইসা খানামো জং ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট 2007 কাইসা নোটিফিকেশন টিখলাই কাহেছি ও জায়গা সাবো মাইনরিটিস খবজাকনাই হংকাই ও জায়গা মাইনরিটিস খবজাকনাই হংকাই বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টান মুসলিম শিখ ও চারটা ধর্মনি বড়রক রিলিজিয়ন মাইনরিটিস খবজাকনাই হিনে গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা সরকার বা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট 2007 কাইসা নোটিফিকেশন টিকলাইকা আবনি বিসিংহ বুদ্ধিস্ট যে কতংনাই আপনখাই এক্সক্লুডিং এসটি বুদ্ধিস্ট মানে এসটি রক বুদ্ধিস্ট নি তংফানো বরক বুদ্ধিস্ট নি যে মাইনরিটি নি যে ফ্যাসিলিটি আব বরক মানিয়া তাং কে বরক এসটি নি ফ্যাসিলিটি বরক মাননা কলাই এজ ওয়েল এজ খ্রিস্টান বাহাইনো খ্রিস্টান মাইনরিটিস ন খবজাগো হাইপানো excluding ST Christian. Or to clear sajak tong. Jan ST hangkai ne Christian panongi tong ni nte o Christian minorities is a facility tong ni abono o jaga rezagya.
hingkai Muslim Sikh abo bahai no je Muslim mangnai jodi bo ST ni to hingkai bo ST mane bo minorities ni facility bo maya o bahai ki clear India government ari sorry Tripura sarkar kaisa o bahai ke bo notification tiklai mo tongo a notification tiklai puro tong bini je signature ni ka bo NCC na commissioner and secretary to the Tripura government hingkai o notification rok no sakang khuskai nai gadi hai chang hai sana mo chong hai hai no jeng anta jino kok sama bai ingya neng ar obo to tongo no je o jagani ST rok je se Christian yala maha Christian phanoi tongni kebo dual facility manai tabusa porjonto kebo kori norok sete bo saiman ble jara kok thumnai rok jini media personnel rok kebo dual facility manai tora tong tabuk jarate jinis hawo nugyak pang to kebo no phano aboni bagai no ang jini bukhuk milondani no ang sana musugo bo khoroksa jotesto educated borok bini contribution in society o nango jehetu bo highly qualified borok hingkai bini thinking rok no te kisa modify hoito khai jatong saimiya ani request ang bono sanani ani odhikar to kri ani right to kri karon jeng protekta borok jini kok sanani odhikar tongo jar jar ধর্ম গ্রহণ খাইন অধিকার tongo আর সবচেয়ে কতন কেতামো ধর্ম no kebo by force khlairi maya haisi saimiya borok je press meet khaimen bising tui ang deeply abono nai nikha kaham keno wan sugi nikha borok sawo je chini ST ধর্ম jari Hindu ধর্ম borok jodi Christian nang thangba Christian ni facility nalang situng ne hinma se changabo ne borok sauta hingka a jaga khang sana mo chong borok hoito Christian no Christian nok phaiyi Tripura o Hindu no belai kana danger khiglai ka abai de wan suga saimiya bai Hindu ধর্ম kaise dangerous position to nai de wan suga saimiya tam kheba obo kok kaise kubui nang jasuk pano hundi ধর্ম no kebo by force khlairi meya jeng jara Hindu bono by force Hindu ka Christian khlaimiya jara Christian bono by force nang Hindu otlangmaya ধর্ম ka jar jar bukhani বিশ্বাস abo haisi je ধর্ম no je borok বিশ্বাস khayo bono nung kuno mote a ধর্ম theke nung bono jesepon satok pitok khaidi jesepon bonchito khlaidi nung aboni theke bono nung mane hakchali trangni meya haisi aboni bagai nang sana mo chongo ধর্ম ka kaisa bukhani বিশ্বাস abo u bui mane choice khlailai mani haisi kaisa no jar jar mokolni je posondo ma hai jar jar bukhani poito jar jar bukhani বিশ্বাস abo kaje obo hairok no kok bangya kadei jeng tabuk jeta united ngi tonglai mani Tripura sarok thamchanglai tongmani o jaga concentrate khangke belai khano chawan haima tongo chini ha chini dofa chini bosong o jaga benefit ngan haima tong hingka ang noroni bising tui lukorong no obon sana mo chongo je obo hai controversial kok bai kono rokom bibranti tangtho chini toma ধর্ম kotoria jat sikotor borok ni laibo ধর্ম pulia sekang phaya jat se sekang phaya human beings pulia phaya ulos ধর্ম ngu kaje jeng ধর্ম rono gurotoria jaspano jar jar bukhani bisa jaspon khlai tongtho jeng je muchung tui je jar hamjakoni ধর্ম no khlai lengtho obai controversial kok rok no khunjo kanya karei jeng thancha bai kenglai man united bai man chini kwbang ma je problems rok tongmani mase mani yanglai tonglai mani bial no klai tonglai mani chini society destroying tongmani obon hoite bai ke yakak man obon se je wan chulai khengke belai khan hamnai na wan chu abo katal kono issue ba ঘটনা ya BJP korang je ideology bong je মতবাদ borok shuru theke no chalogoi tongo borok ni je naimo sini bharatborosh Hindu rashtra khainani bagai Hindi Hindu Hindustan thamnani bagai je bongni je motto o motto no rogino borok ni tabuk samung cholito এই যে সিনি দেশ বা সিনি রাজ্য সিয়েতেই যে আইন খাজাক মানে সামনে বাগিয়াবো সি আইন খাজাক মানে হিন্দু রঙ শেখ বাটনা নেবাগে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা আরো নি হিন্দু রক যদি সাতক পিতক খাঙ্কাই বরক যাতে ইন্ডিয়াও ফাইয়ে বরক যাতে শেখ বাট নাইমানাতেই গাকাই শুরুতে সিয়ে থেকে আরম্ভ খা
aboni pore sini rajyo ni khetre je sing sana thangakai aboni pore NRC Hindu jara 2014 ni 31 December ni bising jara phainai borokno o jaga tonani ব্যবস্থা ma khainai ar jara non Hindu borok বিশেষ ke thuruk dofani jara ধর্মনি borok borok kai 2014 31 December bising go jara phainai borno rekhlai rakhornai CN pore NRC ka aboni pore sing nukha borokni namnai ECC যেটা আইন 2023 ও বিশ্বনো borok July মাস থেকে রাজ্য সভা borok পাস খাইছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড গাকাই এই সমস্ত খাইমানি উদ্দেশ্য তম্বা মূল উদ্দেশ্য গাঙ্কাই হিন্দুনে সেফগার্ড খাইদি আর গুবুন ধর্মন বাহাইকে ফসরিমান বিলপ্তি খাইমান সকমইমান a প্রচেষ্টাংকা বিজেপি ni প্রচেষ্টা abo tamnai এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সারা ভারতবর্ষ হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ গো সুরক্ষা মঞ্চ এই সমস্ত নামে আসলে বিভাজন তৈরি খাইনানি ও প্রচেষ্টা ni অঙ্গ হিসাবে না borok tabuk je জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি RSS যে খরংতি সামানি আসলে অব সংবিধান বিরোধী অব সিনি যে হাজার বছর যে ট্র্যাডিশনালি যে তঙ্গি ফেমানি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধাননি 25 নং ধারা অনুসারে যে সুজাক তংমানি সিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম ব গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম বিশ্বাস ব বিনি বিসঙ্গ ব তনিমান্নাই প্রচার খাইমান্নাই চেলা বरै ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সুজাক কিন্তু তবু বরক বিজেপি RSS সংবিধান মানে নাইয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধাননি রায়দানি বিরুদ্ধে বাসাওই বরক তাবু এই সমস্ত কর্মসূচি নাওই তাবু বরক যে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান হিন্দু রাষ্ট্রস্থান মানে যে এমাং দিকে নপরক তাবো তেরক হিমি দङ আবনিনো অঙ্গ হিসাবে এই 25 ডিসেম্বর যেটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনানি বাকে যে যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বিশেষ খাই বরকনি ত্রিপুরা হিসাবে বংনে স্বীকৃতি মাংলাক বরকনি ST ফেসিলিটি যে মানে আবো মানি মাংলাক রি মাংলাক অথচ ST SC OBC রিমিটিভ এই সমস্ত মানে আবো কোনো ধর্মনি ভিত্তিতে ইয়া আবো অর্থনীতি সামাজিক বিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিনি ভাষা আবো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স দङ ওই ইন্ডেক্সনি নিচে তলা যারা দংনাই বড় বিভিন্ন ভাবে বড় ST OBC SC প্রিমিটিভ এইরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাবে কোনো সম্পর্ক করে কাজে অব সম্পূর্ণ সাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি RSS এর তরফ থেকে যেটা না যাক মানে অব কোনো মতে ঠিক অব আসলে অব খাইয়ে বড় সিনি রাজ্য আর ওয়ালাই সুগলাই খাইনানি পরে খাইনানি লক্ষ্যে রাজনীতিনি লক্ষ্যে ন অব খাইনানি চেষ্টা খাইতে তবে অব সম্ভবিয়া अब কোনো মতে সম্ভবিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি পরক আবক থেকে একেবারে অনেক শত শত বছর মুন ওর তামনাই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরক নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তঙ্গি ফেলাইমানি পারাগা নাগা নিখে তংলাই ফেলাইমানি অবনো বিজেপি RSS নাইফিনো সবাই মাংলা ত্রিপুরা রাজ্যনি পরক যে কোনো রাজনীতি দল খাইমানো কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এই ধরনের বিভাজন কোনো মতে অব অর চলি গেলাক এটি মণিপুরে বড় খানি চেষ্টা খাইকে মণিপুরে খানিকটা সফলংখা আংখা খাইও ত্রিপুরা রাজ্য অব সফলংলাক বিজেপি RSS
borok sesekpini saitok tongtung bojaka sabornani sujuk tonglakni khakai. এবং गोबां मन्त्रनि त्रिपुरा हास्टेआव 2018 सालनि उनाव ताबो जे नोंसाखा सिएबि दुवाइफ्रो सिएबिनि जेफ्रो चाबा खाइफ्रो नागरिक सुरक्षा मन्त्रनि काञ्चनपुरनि फाइसिंथै काञ्चनपुरनि देश खाइ जे अनुनाथ सं जेबाबे आबुनो যত বাঙালি এক হোক আবহাওয়া একটা সুরসুরি তুবুখা আর জড়াবো সিএবিনি ও বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান খরচা বাবো साल गोथां गोथां बुथार जाखा ताबुक तैसा ख्रिस्टाननि ऊपर जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे ब्रक आगरतालाव कतर कायसा लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं इंगे ताबुक आज जे सिचुएशन बुसकानि सालाव जे सिएबि प्रो बिसोर जे बामा जे प्रो बुथार जागे जे आमहाके कनफ्लिक्ट मानि हाय Buskan salah bawa hake wansur am hai inna nisuma wana da tong bahai. Ar umi ni tong ke abuno bahai ke mukabela khane ya hasti ni joto political party. Khakayo amting kuno sambobona tonglak nang khakayo. Karon BJP RSS borak sesepai naitung BJP RSS jara khainai borong ni bisingbo ধর্ম নিরপেক্ষতা যে ক্যারেক্টার যে চরিত্র আবু বিরাজমান অধিকাংশ বিজেপি আরএস খাইনে বড় ভবনের সমর্থন খাইয়ে আমি দৃঢ় বিশ্বাস খাইগলাক কারণ অব তালকে তিনিও জায়গা মানে ইয়াবলে সিনি যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাছাকাছি যে তংলাই মানে যে অব সালসা বাই বিজেপি আরএসএস তামনাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ একেবারে হরই একবারে থাপলাচারি মাননাই আবো অন্তত আমি বিশ্বাস খাইয়া 25 ডিসেম্বর বড় কোনো গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক রাইট মানে ওই মিটিং মিছিল খানি রাইট দङ কিন্তু আংখা খাইयो যে বড় বিরাট কিছু খাই মানা না আবো অন্তত আং তাপুকন খা খাইয়া আর আসলে বিজেপি তো অব খাইনি না সেটা বাকনো সীমান্ত বিজেপি নি আইডিওলজি সম্পর্কে বড় তো তামনাই সিনি ভারতবর্ষনি সুনাগরিক সাবং নাই আবো প্রত্যেক ঠিক খাইজাক ভারতবর্ষের সুনাগরিক মানে সাবং নাই নঙ্গ জায়গা আছে কেন ভারতবর্ষের সুনাগরিক ইয়া নিন জায়গা পিতৃভূমি মাতৃভূমি ইন্ডিয়া ফাইন ভারতবর্ষ ফাইন ভারতে হাবং ফাইন নং ভারতবর্ষের সুনাগরিক ইয়া পিতৃভূমি মাতৃভূমি এবং পূর্ণভূমি জানি বসা জায়গানি সুনাগরিক ওকে পূর্ণভূমি মানে তামো হিন্দুনি পূর্ণভূমি ওকে গয়া কাশী বৃন্দাবন ওকে ও জায়গা আসল সুনাগরিক নাই তবে খ্রিস্টানের পূর্ণভূমি ওকে বিয়া জেরুজালেম ওকে যেহেতু বিনি পূর্ণভূমি জেরুজালেম ও জায়গানি সুনাগরিক নিয়ে শিকার সেখানে নাই থুরুকসারকনি পূর্ণভূমি বিয়া মক্কা মদিনা ওকে থুরুকসার বড় ভারতবর্ষের সুনাগরিক হিসাবে শিকার খানি নাই অথচ বুদ্ধিস্টনি পূর্ণভূমি খানি যে বিহার ওকে তার মানে জাপানিজ চাইনিজ যারা বুদ্ধিস্ট ধর্ম গ্রহণ খাইনি বর্ণ পূর্ণভূমি যেহেতু ইন্ডিয়া ওকে আবো আরে কাথনি তো সারা পৃথিবী হাইংসে বিনি যে কোনো জায়গা তঙ্গাই যে কোনো জায়গা নাই বিনি যে বসা বিনি যে জানো বন বিশ্বাস খাই পৃথিবী যে কোনো জায়গা তঙ্গি মানো আবো আবনো শিকার খাইওই আবো ভারতবর্ষের সুনাগরিক সাবং নাই আর একমাত্র হিন্দু রাখছে ভারতবর্ষের সুনাগরিক নাই যেহেতু বিনি পূর্ণভূমি ভারত হাওয়া আর অন্য রকমের পূর্ণভূমি যেহেতু বাইরে কাজে বড় কথা কেন ভারত হানি সুপুত্রইয়া সুনাগরিকা এই দৃষ্টিতে নাইনানি যে বরফনি যে নাইম অবনত একটা মানে তার নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিবেককামী চিন্তা হব কোনো মতে নেই ঠিক বিজেপি তো শুরু থেকে না নাই তো এই যে তাবো বরফ সামান্য যে হিন্দু রকমের যে রিজার্ভেশন বরফ এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধা বাংলা বিজেপি আরএসএস তো নাই তো ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থং যেহেতু ভারতবর্ষ প্রায় 80% হিন্দু 80% রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি
তাবো 70% যদি হিন্দুকে 70% রিজার্ভেশন নাই সিনে এসটি যদি তাবো ত্রিপুরাসা এসটি যদি 31% বা 33% এসটিকে 33% রিজার্ভেশন তাবো সেমানি দंगो ओंखाय ও রিজার্ভেশন যদি তাবো ধর্মের ভিত্তিতে যদি রিজার্ভেশন খাঙ্কালায় তাইলে পরে সিনি ত্রিপুরাসাनि মানতে হাইছে কমি থাंनाय ओंखाय এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতমানি অব সম্পূর্ণ একটা তামনাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি অব তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পিনংথং বিজেপি তামনাই আরএস তামনাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা তংনাই বড় শুধু ন অবনা আংখা খায় সমর্থন খাগলায় কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে পরকাও রাজনৈতিক শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে পরকাবনো ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বড় কোনো সমর্থন খাই বুঝকানি 2024 সালের লোকসভাनि টংবাरि थाइ दं गोबां पलिटिकल लिडार आबनो पलिटिकली एनालाइसिस खालामनानै याबुलो बर' आरो बर' अमहाके नुकजागो अमहाके साइट दं जे बुझकानि 24 लोकसभा निर्वाचन बर' धर्मनि भित्तिते आबहाके भोट बैतरनि पार खानेनि बागै अबहाके वानसुमुं याक्रि नाहारका आबो हास्तेव ताइबो अरै बरै थांनानि बागैसे बहाके फिरो बुंग्रोना जे आबो पलिटिकल एजेंडा खाइदा ना ना बीजेपी आरएसएस तो बनो पलिटिकली न व्यवहार खानेनि चेष्टा खाइतंगो तबे आं आबनो राजनीति दृष्टिते नायनाया सामाजिकभाবে একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান মানই যারা চলিনায় পুরো প্রত্যেক ন এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানাय नुदों কিন্তু তাবো কখনকা নির্বাচনী কাজে বন ব্যবহার খানিনি চেষ্টা যেমন খাইতंगो আর ও বিজেপি ন जों बेबाक न साइमानो जे बीजेपी बाहाय खयै तामनाय एंटी ख्रिस्टान एंटी मुस्लिम एंटी धर्मनिरपेक्ष एंटी यूनिटी खायनायनि बागै जे समस्त सांबुतांनावै नों कमाजांनाय गिरि तंनाय जागा सिए खायखा नों कमाजांनाय जागावो गिरि तंनाय जागावो तामनाय एनआरसी खायखा नों हा कौशलजांनाय कमाय तंनाय जागावो अनेक लड़ाई संग्राम खाय फरेस्ट राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट 2023 खायै ओ हा सेगिनानै बान्ता खायखा नों निनि हुकुमनो कमाजांनाय गिरि तंनाय जरावो तामनाय ईसीसी खायै ताबो यूनिफॉर्म सिविल कोड बा कमन सिविल कोड खायै भारतवर्ष एकैनो एकटा आइननाय आबो हिंदू धर्मनि न भित्ति खायसे आइनों माने ओ आइन मते नों चलिनो नांनाय नोंनि जे कास्टमारि ल तेकारमकै ट्रेडिशनल जे जीवन धारा अब सकमानो चेष्टा खाइतंगो आइ खायै যারা বিভিন্ন দিক থেকে মনঙ্গানি চেষ্টা খাইতंगो সকমানানি চেষ্টা খাইতंगो বালাই খাকামানি কখনকা ও বিজেপি ন রক্ষা খানেনে বাগै তলে তলে কেবো সাইতো হইতंगो অবংখা বালাই খাকামানি ক 2023 ন নাইমানি सिनि त्रिपुरा लोकराव बीजेपी हाइमानै वानसगै बीजेपी नि विरुद्धे बरक प्राय 60-61% भोट माने किन्तु भोट न जों खानसा खाइमालाय लेलिया केबो बीजेपी नि रक्षा खाइनायनि बागै तले तले सामं तांखा एकै भाबे आबो प्रक्रिया चलितंगो अबंखा बालाय खाना खाकामानि क बरक नायतंगो ओंखाय ताबो जुदि बरक नायफैनो जों जारा राजनीति खेनेर राजनीति सात्ते जुदि नाया बीजेपी न जुदि तले तले बिसिं सुबासुरि तखांखाय अबो सिनि बागै बालायखे कपाल हायमाने कखंनाय बालायखे दुर्भाग्य निमान निनि समर्थन दंगो निनि जनप्रियता दंगो नै नों निनि जनप्रियता न व्यवहार खायै नों बरकनि वानसुंनो पर्यन्त डाइभार्ट खायै जारा सर्वनाश खायतंगो बन कासुनानि बागै नों चाइतैखावो যারা সর্বনাশ খাইনে বন বিশিং ফান্ডুই नों बन रक्षा खाइने চেষ্টা खायाखै अब त्रिपुरानि जनगण बे বিশ্বাসঘাতকতা खाइमाने कलायनाय काजै अब नानि ठीक है बीजेपी तो नायनाय न आरएसएस तो नायनाय न बन राजनीतिगत व्यवहार खाइने अब जों मा नासिंनाय
tongmungna kasonani bagui sini Tripura rajyoni lokorok bahai khai bono rajnitikgotভাবে মোকাবেলা khainani bagui chaijaknai sini rajniti netarok dollok borokno Tripura lokorok nahi tongo nahar tongo abo সময় kok sanai kaje abo to tabo নির্বাচন যত আগামী ফেনে তত বেশি পরিষ্কার নাই সাবো এই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই খেনে নেবাগে সভা খেনে নেবাগে সাবো সুখ সুখে নখনাই নেবাগে ওয়ানসুবিত বলো বিচার খাইনা বড় আইন কইমং তংনে বড় কোন নাইকল দি নাহার টং দি ওয়ানসুগে এই বিজেপি নি এই রায়দানি বিরুদ্ধে খাকরাকা বাসা পক্ষ বসে kita tahu Kristen Dharma lombi jauh worldwide Desember 1 tarik ni simino worldwide no bro 1 tarik ni hor ni simino bro joto nogo nogo start the bawi Christmas no lam sobo tabu tai sal kisani yagulo no Desember ni 1 tarik phainai to ji Desember tala asuke Kristen Dharma olo bije Dharma no hamjadi tomero Desember talno ke belai tong thotok ni borok ni o tal paithak bisio amake khlaidam tabu nang hasteni Tripura sarok ba hasteni je Christian no hamjagi tongnai rok ni lukurok nang bo bahai kok char mung tongnai je e amhai je orai poroi hai ke ba December talo je amhai ungna thangi tong Christian ni biruddhe je kotor kaisa agortala loko thumpanda andolon notui তবে আং অব সানাই নাইও এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যেটা খাইমে নাব খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে ফাইন আং সানাই অব খ্রিস্টান বাই হিন্দুনি লড়াই আবার কেনানের কোনো সুযোগ নেই অব পুরাপুরি রাজনীতিগতভাবে বড় বিজেপি RSS জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ পর যেহেতু অবন খাইও অবন ও লড়াই খ্রিস্টাননি বড় খিনি লড়াই খিনিয়া বইয়া ত্রিপুরানি গণতান্ত্রিক বরক ধর্ম নিরপেক্ষ বরক ত্রিপুরা রাজ্যনি হাকা হামন সুনাই বরক তোমার হিন্দু তংনাই তোমার খ্রিস্টান তংনাই যত লোকরক ন এই তমনি বিরুদ্ধে লড়াই খিনে থাক অব খ্রিস্টান ভার্সাস হিন্দুনি লড়াইয়া এমনকি নিনে এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিয়ে এই যে কবমুং যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি RSS খ্রিস্টান যারা খাইনে বরং বিসিং একটা অংশ সমর্থন তংনাই বলবো ఇంకా অব তংহনি নব্র অব তাব খাইতং মানো কারণ বিজেপি RSS তামনাই বিজেপি নি বিসিং তাব MLA খ্রিস্টান তঙ্গ এডিসি মেম্বার খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি রাজ্য বেরনি নেতা খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি সভাপতি বিজেপি নি বসে খ্রিস্টান তঙ্গ ওংকাই অব খ্রিস্টান খানো ব তামনাই খ্রিস্টান ni bagi lorai khainai hindu khane hindu ni bagi lorai khini amtiya engkai bo Christian BJP ni se tabo BJP ni Christian biruddhe je BJP lorai khaitong mani kok kisi tong mani bo bono সমর্থন খাইনি bo dol khaitong bole engkai abo BJP ebong tamnai hindu ebong Christian ni lorai ya obong kha political lorai jara BJP Christian khane boro politically bono গ্রহণ খাইনো accept খাইনো আবো হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই খাইতো কাই আবো তামনাই খ্রিস্টান ইংগৈ খ্রিস্টান বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া ও পলিটিক্যালি লড়াই খাইতো কাই খ্রিস্টান যারা তংনাই বড় হিন্দুনি বিরুদ্ধে আবো লড়াই আমতিয়া আবো জনজাতি মোর্চা বিজেপি RSS বিরুদ্ধে সে লড়াই না কথা মানে খাইনাই মাওয়ান নাই আর ও লড়াইও শুধু তামনাই খ্রিস্টান যারা খাইনাই ধর্মনি পর সিমিয়া ও লড়াইও হিন্দু বতনা নাংনাই তংনাই ধর্ম নিরপেক্ষ অংশনি বরফ তংনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বরফ ও কায়দা ও নীতিনি বিরুদ্ধে লড়াইও তংনা নাংনাই হাখাইও তংনাই সেন্ত তংনাই আবনি লগে রাজনীতি গুবুন বড়রক লোকরক তংনাই আর 15 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যেরকম ভাবে আতকি খাসিওই যে ধর্ম মানিকা যে বিশ্বাস ন খাইয়ে এতদিন চলি ফিকে অবচলি নাই আর কেবল যদি বাধা বিপত্তি খেয়ে এলাকানি বড় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাম তারা ওয়ানসুক নাই বড় প্রতিরোধ প্রতিবাদ খাইনাই বাকি আনি আহ্বান তংনাই বড় খাইনাই আংখা খাইও অব খাইনানি সাহস বিজেপি RSS নি এই মুহূর্তে তংনাই করিয়া ইনখাঙ্কে
বরং গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ খাইনি যিনি আরো প্রায় 14-15টা গ্রুপ খবজাক দङ এবং মেজর গ্রুপ যিনি আরো দङ বিশেষ করে ককবরক সানাय अंशनि बररक যেমন জমাতি হদা দङ ত্রিপুরা চুগলাই বুথু দङ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ দङ ओमफ्राय एरियानि दङ राय তারপরে নিনি পলয় রায় দङ রুপিনি দङ মুরাসিন দङ নোয়াতিয়া দङ উচয় দङ তারপরে ভারুবো দङ হ্যাঁ হালাম্ব দङ তারপরে কাইপিং দङ মলসম দङ আমতিखाय প্রায় 18 রং বিসি মানে হিমাত জীবনতে জীবন জম রাংলং দङ আমতি জীবন জম বদলং ইটা নরকনি হাজে কাউন্সিল এটা সাফলানি কাবক নরকনি হাজাক দমানি যত হেড দङ তেজে খাবে দङ কাবক जों ইসা অবাকে নবুই মানখা যে লাই থাঙ্গাক সালো অসমি বুজনবো যত হদারাव ন হদাফরাव তি টিপ্রা মাথানি বিসিংতি মহারাজা খাইয়া দুই ত্রিপুরা মথায়া রাজা ব্যক্তিগত কথা মহারাজা খাইয়া গেতে কাইসা ফাসি নুখা जों লাই থাঙ্গাক সালো 15 তারিখ নভেম্বরनि সালো জনজাতি গৌরব দিবসनि সালাবो আবহাই সোসাইটিनि हेड अफ आरो थांगो Nge tabuk sun clear na nai mane ke council kita sahoda tabuk maharaja na ain pe bo borok thango BJP jonajati morcha ni khakri ba ahoda thango ke tabuk hoda ni bisingo hoda rago arabo thango ke tabuk sun je hoda hinjanai ro bo bahai norok ne mane activity strategy abon tikeno council bisingo sada salai ke bo bahai na yang bertama apa hai প্রথম নাম সানায় কাউন্সিল ত্রিপুরা হাজা পুরোপুরি পিওরলি নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল হ্যাঁ নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল এবং সিকুলার তামনি হিমবা কারণ চর উচয় রক পুরক 90% পুরক 99% পুরক খ্রিস্টান পুরক দङ ননে কাইপিং রক দङ হ্যাঁ পুরক প্রায় 80-90% খ্রিস্টান आंके আমতিखाय इवेंट चिनी काउंसिल अफ टिप्रा हबना चिनी टिपुर क्षत्रिय समाज चिनी कासमय लग ख्रिस्टान खबजा कारण नन सेकुलर ব্যাপার को যেমন কাইলে বলে ভি বসে কাকলাই মানে আবো তো সেকুলার ম্যাটার বলে আরো তো ধর্ম কিছু করি আবো খ্রিস্টান পরিবারও খাইজাংনাই মেরি সার্টিফিকেট সমাজ হতে মানে আবো খ্রিস্টান পরিবারও রিজাংনাই বার্থ সার্টিফিকেট রিজাংনাই ধর্ম জানজানি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক ব্যাপার আরো जों এক নতং নাই আমার অসুবিধা দংবা আমতিखाय যিনি কাস্টমার রনো আমতে খবজা বলে আরো সেকুলার এটিটিউড বুঝি জাকানা আইকাय দাবরম যেহেতু जों নিউট্রাল নন পলিটিক্যাল একে সরকারি ভাবে সদাকরণ নুংজাগো আবো জনজাতি বইয়া বড় নুংমইয়া সরকারি অনুষ্ঠান आरो हिंकाय जेहेतु निउट्रेल जों कोनो पलिटिकल पार्टी कथा जागिया काजे जों थांबारो बिसोर गय नुखारो थांनाय आइगा बबग्रा नाबो तो चिनि जत हदानि सामाजिक संगठननि जे हदारनो बसे सिक्युरिटी नाय बसे चंनाय ब्ले टिप्रा मथानि हेड हिसाबै थाया चिनारो এবং যখন হসম বুজন খাইরুব যত সোশিয়াল नि অর্গানাইজেশন হেড হিসাবে দেব থাং ট্রেডিশনাল হেড দङ ও পার্থক্য বুঝানো দরকার পলিটিক্যালি जों কোনো বদলে করুন জায়গা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একদম বড় যে কোনো বিনিময় পার্টি খাইমান আর স্বাধীনতা দङ আর তো जों হসল খাইমিয়া সিং শুধু চিনি ও সামাজিক বিষয় ধর্মীয় বিষয় তিসমি দङ जों दफानि हामग्रानि बागै चिनि जे समस्या कतर ताबो जों नुखनाय जे अंग ग्रेटर टिप्रा लैंड बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बागै होम मिनिस्ट्री सालायथेनि गवर्नमेंट जों स्वीकृति जत ओनसोले लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी अर्गानाइजेशन हिसाबै काउंसिल अफ टिप्रा हादर नुहुनजा এবং আরো जों थांबाय अंशग्रहणखौ आलोचना जों पलिटिकल पार्टी হই थाया अब पूरा যেমন নাগাল্যান্ড নাগাহুহু हाई एक संगठन बरं जेमन सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट खाइनो हाइनो बरं
মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমি chung খাইতাম আগে আ জায়গাও chung চিনি হামক্রাই চিনি দোকানে হামক্রাই ব জায়গা বাইকে চিনি থাংজানাই chung ব লামা তুই আবরো তুই নিশ্চয় chung ব ওয়াসক লাগে ওয়াসক হিনি ন chung ব ও আমতুই কেন্দ্র সরকার আলোচনার অংশগ্রহণ খাইতাম লাগলে হ্যাঁ আগে chung ব পলিটিক্যাল পার্টি তিনি দোকান হাম খাইতাম ব পলিটিক্যাল পার্টি নেতা তিনি দোকান বই তাম খাইতাম আবরো chung নাই chung বুঝিখা আবরো যত বুঝিয়ে কতগুলো চিনি ইন্টারনাল ব্যাপার দङ chung নিজেরা মিটিং সালাই যেহেতু chung পলিটিক্যাল পার্টি দোকানে হামক্রাইনি আন্দোলন chung সামি ও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি এবং আবো chung নন পলিটিক্যাল একটা লিডারশিপ তৈরি কেনেনি বাই সাইটলাই দङ এবং আবো অলরেডি তিনি ত্রিপুরা হাবো তিনি ত্রিপুরা সোসাইটি একটা নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সোসাইটি হিসেবে অর্গানাইজেশন হিসেবে তাবো নুকা তুমখা ভবিষ্যতেও কারাকুমাবতেও কত বড় সামুতা নাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হদা বা চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ কোনোভাবে ও আন্দোলন যুক্ত হইয়া আমি তো পরিষ্কার বলে যেহেতু যুক্ত হইয়া চিনি ও জায়গা বক্তব্য নারণে প্রয়োজন কতটুকু কম করি কারণ অবরণ যেসব আবাই খাই আসুন তর নাই কারণ বরং ইম্পর্টেন্ট ইমেন্ট লাগে হ্যাঁ চুং আসুক গুরুত্ব দেন নাই কারণ chung চিনি পজিশন চাইমান বুঝিখা ও ব্যাপারও জনমনেও কোনো সন্দেহ করি তিনি স্ট্যান্ড পরিষ্কার তিনি আরো প্রায় যত 15টা গ্রুপ খবজা দङ এবং মেজর গ্রুপ ন চিনি আরো দङ বিশেষ করে KOKBOROK সানাই অংশনি বড়রক যেমন জমাতি হদা দङ ত্রিপুরা চুগলাই বুথু দङ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ দङ আঙ্কাই রিয়াংনি দङ রাই তারপরে নিনি ও পলয় রাই দङ রুপিনি দङ মুরাসিং দङ নোয়াতিয়া দङ উচই দङ তারপরে ভারুবো দङ হ্যাঁ হালাম্বো দङ তারপরে কাইপিং দङ মলসম দङ আমতিকায় প্রায় 18 রং বিসি মানে হয় মাত্র চিকন চুগম রাংলং দङ আমতি চিকন চুগম বদলং ইটা Norok ni aje council kita sahola ni kabuk norok khazak kamani joto head dono te je khazak dono kabuk sun kisa aba ke nokui man kha je lai khangak salo osmi pujon no bo joto khoda rong no khoda par rong ti Tipra thani bising ti maharaja khai right du Tipra Motha ya রাজা ব্যক্তিগত কথা মহারাজা থাকে গেতে কেসে ফাসি নুকা যেন লাইক করে সালো 15 তারিখ নভেম্বর ni সারা জনজাতি গৌরব দিবস ni সালামো আবহাই সোসাইটি ni হেড অফ আর থাম nge tabuk sun clear na nai mane ke council Tipra sahoda tabuk মহারাজা আইন তৈব বড় থাঙ্গো বিজেপি জনজাতি মোর্চানি খাতৈব আহরা থাঙ্গো tabuk Hodani bisingo hodarago arabo thango kai tabuk sun je hoda hinjanero boba hainoro ne mane activity strategy amra tikeno council bisingo sada salai kate boba haina na yang thamano aba haite প্রথম নাম সানা ইও কাউন্সিল ত্রিপুরা হাজা পুরোপুরি পিওরলি নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল হ্যাঁ নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল এবং সেকুলার Tamni himba karena cuma ucoi rok purok 90% purok 99% purok Kristen purok tongo. Nene ko kai pun rok tongo. Purok pray 80-90% Kristen. Angke amti kai event ini council of Tipra ko na chini Tipur ক্ষত্রিয় সমাজ ni chini তার সময় logo Kristen ও খবজা কারণ নন সেকুলার ব্যাপার ko যেমন কাইলে বলে ভি বসে কাকলাই মানে আবতন সেকুলার ম্যাটার বলে আরো তো ধর্ম কিছু করি আবো খ্রিস্টান পরিবারও খাইজানাই মেরি সার্টিফিকেট সমাজ হতে মানে আবো খ্রিস্টান পরিবারও রিজাংনাই বার্থ সার্টিফিকেট রিজাংনাই ধর্ম জানজানি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক ব্যাপারও আরো जों এক নতং নাই আমার অসুবিধা দংবা আমতিকাই যিনি তার সময় রোনো আমতিকে খবজা বলে আরো সেকুলার এটিটিউড বুঝি যাকানা Agai taburom de jehetu chung neutral non political
একে সরকারিভাবে সদাকরণ নুংজাগো আবো জনজাতি বইয়া বড় নুংমইয়া সরকারি অনুষ্ঠান আরো হিংকায় যেহেতু নিউট্রাল जों কোনো পলিটিক্যাল পার্টিও কথা জায়গা কাজে जों थांबारो बिसोरखौ नुखारो थांनाय आइगा बबग्रा नाबोथ' जोंनि जत हदानि सामाजिक संगठननि जे हदारनो बसे सिक्रिटि नाय बसे चंनाय ब्ले बतिफ्रा मथानि हेड हिसाबै थायो चिनारो এবং যখন প্রথম বুঝন খাইরুব ব যত সোশিয়াল নি অর্গানাইজেশন হেড হিসাবে দেব থাং ট্রেডিশনাল হেড ও পার্থক্য বুঝানো দরকার পলিটিক্যালি जों কোনো বদলে করুন জায়গা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একদম বড় যে কোনো বিনিময় পার্টি খাইমান আর স্বাধীনতা দं আর তো जों হসে খাইমিয়া সিং শুধু চিনি ও সামাজিক বিষয় ধর্মীয় বিষয় তিসমি দं जों दफानि हामग्रायनाय बागै जोंनि जे समस्याफोर ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै होम मिनिस्ट्री सालायथेनि गभर्नमेंट जों स्वीकृति जत ओनसोलनि लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी अर्गानाइजेशन हिसाबै काउंसिल त्रिपुरा हादर नुहुनजा এবং আরো जों थाङै अंशग्रहणखौ आलोचनाव जों पलिटिकल पार्टी হই थाया अब पुरा যেমন নাগাল্যান্ড নাগাকুকু হাই একটা সংগঠন বরং যেমন सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट खाइनो हायो बरं मौलिक समस्या समाधान क्षेत्र आमथिनो जों खाइनो आगे आ जगावो जों चिनि हामग्राय चिन दखना हामग्राय ब जगा बाइके चिनि थांजानाय जों ब लामा तै आब्रो तै निचे जों वासो लाबे वासो को हिनिनो जों ब ओ आमथि केंद्र सरकार आलोचना रंग सगरो खाइतो नबले आगे जों ब पलिटिकल पार्टी তিনি তখন কাম খাইতো ব পলিটিক্যাল পার্টি নেতা তিনি তখন বই কাম খাইতো আবারও जों नायजों दङ বুঝিকা আবারও যত বুঝিনো কতগুলো চিনি ইন্টারনাল ব্যাপার দङ जों নিজেরা মিটিং চালায় যেহেতু जों পলিটিক্যাল পার্টি দফানে হামক্রানি আন্দোলন जों সামি ও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি এবং আবো जों নন পলিটিক্যাল একটা লিডারশিপ তৈরি কেনেনি বাই সাইটোলাই दङ এবং আবো অলরেডি তিনি ত্রিপুরা হাবো তিনি ত্রিপুরা সোসাইটি একটা নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সোসাইটি হিসেবে অর্গানাইজেশন হিসেবে তাবো নুনুকা তুমা ভবিষ্যতেও কারাকমবতেও কত বড় সামুতানাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হদা বা তিনি ক্ষত্রিয় সমাজ কোনোভাবে ও আন্দোলনে যুক্ত হই আব তো পরিষ্কার বলে যেহেতু যুক্ত হইয়া চিনি ও জায়গা বক্তব্য নারণে প্রয়োজন কতটুকু কম করি কারণ অবরণ যেসব আবাই খাই আতুং তন নাই কারণ বরং ইম্পর্টেন্ট মেন খাইনাই जों आसुक गुरुत्व दोननाय कारण जों चिनि पजिशन साइमान बुझिरा ओ ব্যাপারও জনমনেও কোনো সন্দেহ করি তিনি স্ট্যান্ড পরিষ্কার তিনি বিসিङाव गोबां साबट्राइब्स दङ KOKBOROK सानायनि बिसिङाव KOKBOROK सायाव बिसिङाव किन्तु त्रिपुरानि जे संदुक हिजांमानि आबो सिपिएमनि आमोलाव हिजाका ताबुकाय जनजाति हिजाको ओंखाय आबो कन्स्टिट्यूशनल स्टेटास टार्म्स किन्तु नों ट्राइब हिबरो ट्राइबनि बुम दंब्ले दा मिजो ट्राइब किन्तु बरन कमन आइडेंटिटी मिजो खासिबो ट्राइब न खासि गारोबो ट्राइब न गारो आमति हेनो चिनि अरब कमन आइडेंटिटी नतुयै जों যখন বিপ্লব দেব তংপুর চিফ মিনিস্টার আপরো পদা করংতি যখন মিটিং আপরো প্রস্তাবিজা जों त्रिपुरा चिनि आइडेंटिटी आबोनो सरकार भावे स्वीकृति तुले आपरो की सालायजाकले बुझिका हाइका आबो ताबो मोटामुटी चिनि बिसिंग अ त्रिपुरा शब्दनो विभिन्न संगठन इउज खाइनो उचित যত एनजीओ दंमानि যত सरकारि अर्गानाइजेशन दंमानि बा पलिटिकल पार्टी दंमानि যত জায়গাनो त्रिपुरा हेफानो उचित संदुक बा उपजाति आम इंडिजिनियस आबरक हेफायो आबरक चिनि आइडेंटिटी एज ए कम्युनिटी एज ए लैंग्वेस्टिक कम्युनिटी हिसाबे चिनि आइडेंटिटी का त्रिपुरा आबो कतालका सनाम निजामैया जुग जुगराव एखनो जोंनि जिनो त्रिपुरा साहि थाइब्ले ओ त्रिपुरा हयतनो त्रिपुरा त्रिपेरा आबो अपबं संगो आसल को चिनि कक बायखा चिनि कक तक त्रिपुरा दिस इंटीग्रेशन उनन समैया एगा ताबो এটা सोशल प्रसेस चलि दङो যার মাধ্যমে চিনি একটা কমন আইডেন্টিটি ইভলভ বুনাই আবো সময়নি
যুগনি প্রয়োজনে উংনাই একা আ জায়গাবো কিছু ষড়যন্ত্রমূলক যে বরং বিষ গাইড খাইয়াই যিনি থানচানো সবাইনানি যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র চলি দंमोन আবুনি অংশ হিসাবে কিছু কিছু বরং বিসঙ্গ আমি দাবি নুজাও কিন্তু আবো সমাজ ফানি যিনি দোকান ফানি অ্যাকসেপ্টেবল হ্যাঁ তাবু নুং কক বুরু হিনা আলাদা খাইয়ে কক বরক সে ডেভেলপ মাংরায় নুং বুরু হিনা আলাদা খাই থাকবে তা মনে দিন 99% কক খাই খাপিলাই যাক বরং ও জায়গাও আং সারা নাইগো ডিমাসার বাই যিনি প্রায় 70% কক খাই মিলি যাক বরং ডিমাসার বই চুং একই ভাষাভাষী দং মানে বুরু হইকে চালাই যাক কিন্তু ডিমাসার ওই চিন্তাবো কোনো হ্যাঁ ইন্টারেকশন বা সোশ্যাল ইন্টারেকশন বড় কইতে কাইলে বলায় থাংলাই ফাইলে আমং ফাইকাই এবং কমন ডিকশনারি খাইমা খাইকাই খুব জানাই ও ব্যাপারে এডিসি একটা বড় ভূমিকা নাই মানো আং যে চংমানি এডিসি অথরিটি দাও ত্রিপুরা মধ্যে যারা বড় অপথেন হিমলাই দং কারণ কিছুদিন আগে খানামানি ডিমাসার একটা জায়গা এডিসি খানা আবো কতটো সত্য সাইমিয়া দুদুং দংখা আবো বেলায় বেলায় ন কাহামুদ্দু চালাইমো বেশি আবরক হয় এবং kokborok সানাইবো প্রায় 50,000 দং মনে কাছাকাছি ও করিমগঞ্জের ব গোটা আসামনি অংশব একে আবরক সে দরকার কাংলাইনি ককে তাস্তা সদি বাংলাদেশে 3 লক্ষ kokborok সানাই দংলে বড় তো কাংনা নাই এবলে বড় তো একই দংনা এবলে কম সিনাই কুঙে বড় যারা দংলাই রক আইনি বাংলাদেশ নি মথরা দাস 5 লর মথরা এখন যোগাযোগর চিনি সিনিয়র উপর যোগাযোগ এবং পরে একটা কমিটিতে থাকা যা চন্দ্রকান্ত মুরাসিং দংপুর উপর একটা কমিটি কাজে বাংলাদেশ বাই চিনি ও ত্রিপুরাহানি লেখক রক একটা কমিটি খাজা দং তা আমটি সে উদ্যোগ চলি দং আ জায়গা তাম কাংনানি কক ফাইকা ওয়াসার বিসিং তেব খাপিলাই বলে হাইপন উপর একটা স্ট্যান্ডার্ড রিটেন ফর্ম দং হ্যাঁ কথ্য ভাষা হিসাব সিলেক্টিভ নং নোয়াখালী কক সালেরা বুঝলে Mungya kami blok by khobja bongshi parani cherai buri bushana phaleri mani pati mungo buskango agugui phaikha hangko naikal phang rangni bagai baithani bushana phaleri mani cherai buri bushana phashalo naitogui karika police yagulo o cherai bushana telemura bukaste shakam nogo shak naikulna bagai tani sakha charshala khuai hangko naikal phang chandran telemura bukaste shakam nogo phaye cherai bushana naifekya abani yagulo shakam nog ni simi bukaste naikal phang bukaste police officer mungya kami blog video no khoboi naimuthang rokna tuje amsaya thanglaikia lama kolok mai himai cherai bushani nukhuni borok bai koklam salaikia yagulo hangor naikal phang IAS Dr. Chandran kokthumnai roni buskango saka cherai bushani nukhuni borokno kaham shep shap khlairi jangnai abono karibo borokni cherai ni bagai kaham rungphurungni bukhak nangkokmani chubachu khlai jangnai te rangpusa ajimuni bukhakbo lama snamari jangnai heni saka Telamura bakastini mungya kami blog by khobja bongshi parani shalja khaksa umoni bure cherai bushano phaleri manotoye haste kitingai ur nanglaijak Telamura bakaste administration idagi mungbai gobangma thayo cherai bushano naituk mung khlai tangka police mungya kamini simi chengai khumulung kami guriwei naituk mung khlaimai jagulo paithago gumoti hangkor korbungni simi Serai bushano phashani fungni damsar tama jarabo naitogui manka serai bushati buma telemura bakaste shakam nogni observationo tongoi tongkha satai klayo mungya kami ardi blogni bisingo athramura holodiya edisi village be khobja bongshi parani khuken debormati usharani debormani salsa khaksa umoni buri serai bushano 30,000 rang bai phalai rikha opati munatuye chasala telemura bakaste shakam nogo thangai shak naikonlaite chiraini buma bai pati munatuye kok shaika khuai hangkor naikolai IAS Dr. Chandran yagulo kok thumthumnai roni buskang saka opati munatuye kahamke nacher jagai tongo tei buskang salo o cherai bushana tuye tamo khlai janai aborok raide rugai kok sapna harjaknai asala tongo hangkor naikol phangni logi telemura bukaste naikol phang Abhijit Chakraborty bukaste police officer Prashan Kanti Tripura DCM Surab Das akosong
देखिए, अभी कल ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था कि एक बच्चा का सेल हुआ है मुंगेर गाँव में। तो एक रिमोट हैबिटेशन में है। तो कल डीसीएम सौरभ दास के नेतृत्व में एक टीम गया था और अभी पुलिस और चाइल्ड लाइन ने बच्चों को ढूंढ के लेके आया है तेलियामुरा में। तो अभी जो कार्रवाई जो करना है वो पेरेंट्स का ऊपर डिपेंड होता है, उनका क्या कहना है, व्हाट डू दे वांट नाउ, उसका ऊपर निर्भर होगा। बहुत सारा ऑप्शंस है उनके पास, खुद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं है तो स्टेट अडॉप्शन एजेंसी है वहाँ पे दे सकते हैं, और लीगली और किसी को अडॉप्शन में देना है तो वो भी पॉसिबल है। बट उसका वो अभी पेरेंट्स थोड़ा घबरा गया है क्योंकि इतना कुछ हुआ है। तो कुछ दिन के बाद हम लोग उन लोगों से बात करके बच्चा का फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा क्या होगा और पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसका एक बैलेंस में लेके हम लोग। अभी बच्चा का तबीयत कैसा है, जो अभी उसका शरीर कैसा है, अभी ठीक ठाक है क्या? ये क्रिटिकल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वीक लग रहा है, इतना ट्रैवल किया है और ना फीडिंग भी नहीं हुआ है तो थोड़ा वीक लग रहा है, पर ऐसा कोई इश्यूज नहीं है डॉक्टर्स। थैंक यू। একটা লাস্ট আমার কোশ্চেন, সাংবাদিক সুদীপ্ত ভৌমিক আজকে মানে কোন বর্ষপূর্তি কোন হয়েছেন, এর আগে শান্তনু ভৌমিক আমরা জানি, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কি বলবেন আজকে? সাংবাদিক খুনের বিচার এবং এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত না করা। CBI was also involved in one of the cases, but we have not seen any result out of it. So how do you see into the matter? Do you expect that it should take place? I tell you one thing. First time in the history of Tripura, সাংবাদিক কবে থেকে আক্রান্ত হয়েছে? I am asking question. এটা কি সচিন সিং এর আমলে সাংবাদিক নিগৃহীত হয়েছে না সুকুমার সেনের আমলে হয়েছে? And I can't remember যদি দশরথ দেব, রিবেন চক্রবর্তী, পরবর্তী সময় মানিক সরকার। But I can tell you, রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পরে প্রাক্তন সাংবাদিকও বিজেপি থেকে বেরিয়ে আসার পরে মাইক টাইসনের ঘুষিটা কিন্তু ওনার মুখে পড়েছে। অনেক সাংবাদিক নিগৃহীত হয়েছে, ম্যান হ্যান্ডলিং হয়েছে, ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। Where is the safety and security for সাংবাদিক? আপনারা যারা এই কাজ করছেন সংবাদপত্রের জন্য, সংবাদ মাধ্যমের জন্য, এটারই কি বলে যে নিজের বলে যেটা হয় সেটাই করছে। সরকার কিন্তু আপনাদের রক্ষায় আসবে না। আই এম টেলিং ইউ, দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান টেল। সিবিআই কে কে বলবে? সাংবাদিকরা বলবেন সিবিআই কে এই কেসটার তদন্ত আরো ত্বরান্বিত করুন, আপনার স্পিডি করুন, এটা কে বলবে? সরকার বলবে। হোয়াট দি গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং? কেনই বা যাবে?
কেনই বা যাবে? সাংবাদিক কি দিতে পারবে? হোয়াট ইউ ক্যান ডু? মাই পয়েন্ট ইজ, আমি মনে করি ফার্স্ট ট্র্যাক তদন্তে এই কাজগুলো কত কত বছর হয়েছে? হাউ মেনি ইয়ার্স? সিবিআই তদন্ত একটা সাংবাদিককে খুন করা হলো, ইউ ক্যানট কমপ্লিট দিস টাস্ক ইন 6 months, 1 year. সরকারকে বলতে, and personally if you ask me, I want this should be completed in the next 3 months, and the honors, the responsibility lies with the government. जतन नु खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं इनि जों आसगलायमानि कारण ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ थेके कायसा रैली कारिलायमानि कारण ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बर ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जागावो नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला ओंखे ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुविधा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिबि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलायजागै थांलाहा ओंखे सलायजागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा ओमसि कि कायनै सुविधा ताना दे कायसा न सुविधा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानिजा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय ओम कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा ओम सुद चिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओम भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट नो उकगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर नो जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बानि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया एक्चुअली अनिष्ट नुखा जनजाति सुरक्षा मंच आणि जे लुकमानी एक्चुअली अब जनजाति सुरक्षा मंच अब मुंबई सेमनो जे कलको तामो साबत एक्चुअली अब जनजाति माने तिपासनि कुन हामग्रनि बागै अनि डाइरेक्ट साइमनो अब
একটা জনজাতি ওয়ার বু পার্টি ইউজ খায় বু পার্টি সাকলাই ও পার্টিনি নো উকলগ ইয়াক দङ তিনি খ্রিস্টান नो दुईटा खायदों माने ख्रिस्टान तो ख्रिस्टान যারা খ্রিস্টান দंनाय रक যারা পুলা বিনি সিনमु জাতি जिसिनि जागो आं पड़से हलो धर्मनि ब जेकुन धर्म खायमन के सिनि तिप्रा सालक सिनि हावो যারা तिप्रा सांजाय रक एसटी ও খবজাবো अ जागावो जनजाति सुरक्षा मन्चनि जे एसटी बातिल माखानि सामानि आबोलि टोटाली बेलेग जाया कालायो बेलेग जाया कारण तामो अजाराव जदिनो बर जनजाति सुरक्षा मंच हनै मता खावै सिनि तिप्रासानि हामख्लानि बागै बिनि मानथानि बागै बिनि अधिकार कमाय थमायका मानथानि बागैनि साके जिनिसटा खोनातकम बा लुकुरबो सादा खामो हनै हावजों ओंके एसटी बातिल माखायनाय इंडियानि जे संविधान राज्य तत्व आवश्यक माने बातिल खायनायनि बर दाबि खायबाय तो अब बातिल खायरिमेया तेगायसा सिन बर दाबि खायमानि कमा लिडार बुखो खनागन कमा कबो काखा सिनि तिप्रा सारनो काजेखेसे अने बरक रक काजेखेसे बातिल मा खायनाय अबसे कक्सो अब सामने बम कायसा मिनिं दं तामनि कारण के सिनि बुनि बसारो बुनि दफानि बर काजे खाके सिनि जात हानसे कम काके कमर दिगे थां दं नै साइमन इनका आबागिनो सिकमा बर रक सावजे एसटी बातिल माखने जारा सिन बरनो काजे वइ बुनि दफानि जातनि काजे आवसे खायदों गाव जागो ख्रिस्टान बपुला तिप्रासा ब धर्म खायमासे जेकोन धर्म खायमान इनके बिनो तिप्रासानि जे मानथाय एसटी खबदमानि अब बाकी बातिल खायमानाबा अब टोटली जाया काले सुदु अब धर्मनि बुमुबाय सिनि बरनो ताबो थानचां दमानि बबागारा जेबे थानचा तै सिन तिप्रासनो तैयै सिनि पावनान सलेसन सिनि मानथाय मानाबागै जेबे पावनान सलेसन सिनि केराति पालनबागै सिनि खबदनो सबा खायदो सिनि बबागारा जतनो थानचानो तै सिनि तिप्रासनो आपनो कासुना बागै से असुरक्षा मन्चनि आं स्लाय डाइरेक्ट सायमन इनका सिनि राजनीति सिनि तिप्रा मथा बबागानि थानचानो सबाय मालिया गबनि राजनीति फायदा मालिया तखा ओ फायदा खायने बायसे दिनै कामे कामे आमसलागो सिनि बरनो कन्फ्यूज खायने माने सिनि बरबो दमने कक्साके बखावना मनकाके जारा सिरि सिबे जों सलाय फायमानि आवन पासे खिना मुजागिया बागे आपनो फायदा नाना बागे से बुनि उनकोनो इमोशन नाना बागे इमोशन हुनांगै सिनि थानचनो सबानिनि आवसरनै नुगजा गजाखौ गते गायसा जदिनो ख्रिस्टानो बातिल खायने नगाके हिंदू बादे हिंदू यागा गमारो तो उंगो तो बुद्धिस्ट तो गमा चिगन चिगन धर्म तो गबनबो खायने उजित काले किन्तु अब तो जाया जेसमान धर्म खायतें बिनि एसटी तो एसटी तंनाय आव बेलेके जाया आ ते गायसा गाके जे सुरक्षा मंचनि खानाय दङ सानामु सुमानि काबसे सिनि तिप्रा सांनि धर्म आसलता आवसे रुतुगै कारे देहायसि सिनि ताबुक जों हिन्दू हुनो ठीक आसे जों पुला हिन्दू दाना हिन्दूया ना तामो जों बुद्ध धर्मनि आवसे वासुदि जों जे खाजि फेमेनि बा सि फेमेनि गाके सिनि लामरवत बा नेचुरल सिनि प्राकृतिक दैसे जों बिसास के जों मुथाय दक दमासुनु अजाय दक किन्तु जों ताबुक मिक्सिंनि खाय दखा जेकोन धर्म खाय दखा आपन तो केव विरोध खाया किन्तु सायमाना नंगो अ दफानि अ जातिनि बत्ताम धर्म बुनो बपाली बोबोतै बुनि खुलुमानि आपनोसो सराय रुतुना नामानि उनका आबस खायवैसे बर शुद्ध ख्रिस्टान बेस खाय माने सिनि बरनो धर्म तै একটা নক থানচন সবাইনি আবো নুকজাগুন কে খা খায়ো অজরাও সিনি বড় যে সিনানি মাইর পারানি অকরা সাকরা হনি মাজারি হিন্দি যারা ইয়ত তনে হন্দি স্টুডেন্ট তনে বড় কিন্তু খ্রিস্টান বা হিন্দু সাই সিন বড় ইমোশন থেবে মাংলা তামনে কে সিন বড় উল্টা রুজুগুই দं जों बुद्ध धर्म जों सिरि सिरि सिमि बुद्ध धर्म न जों खुलुमै फाय पाले फाय आबो उल्टा रुतु सिन बड़
abo dige thang to kintu abo no ti jesepano kame kame thangai khaidi jesepano kologa yak tungdi rasinti khonota tungdi bini phandi tungdi abo musa kuno khaimala khane am khaos sir belekina hambai okay recently kaisa press meet nukha statehood demand committee mungui borong ganang obhur debormani tibma bai kaisa press meet usukang borong kan borok ni demand borok jeske pano separate state nango tai aboni bagino borok agitation no thang tongo dillibo tabu kokhe hai nor jehetu greater Tipralan bungui separate state demand khaiba borok no support da khai kai nor a demanding agitation nor ki participation khaini Tiprasane demand kaham ga to support khayo কিন্তু ফিয়াবা সাপোর্ট খাইও পানো ডিমান্ড তিবাসানি মান থাইমাই খাইকে পুলা থানসা নাঙ্গাও নাই খরাং থানসা কেছে নিনি খরাং সগিনাই আর ডিমান্ড মানেব सोंमाना दिगे थानाय का थानसा के खाइ तमा जरो नाका थानसा खाइ जे खाइ नां गा आलादा के अ डिमांड सेम डिमांड के तांगे आलादा के खाइ नां आबन सिजनाय पियाबा बन सानामु संगो नों डिमांड खाइमानि काहम को थानसा खाइ खरां खाइनि अबसे हानि नों आकमामा लिदारो थानसा फायो थानसानि कक सावो थानसानि वो फायै कुन मुंसा व्यक्ति लाभ क्रिका कुन एकटा सगिमाले एकनो अ थानसाना सबायै आंनो तिबासान बागै दाबेखे हनै सामानो गोबां सिन थानसान मारे दङ एडिसि मामानि मुया जानाय चागै जानाय अ आन्दोलन किन्तु फियाबा थानसानि खरमानि सिन किन्तु मान गा ताबो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट ताबो जतन आगे सानागले सराय डाइरेक्ट फान्डिं जे मोर पावर नि सामार एम्पावरमेन्ट आपुनि सरकार दंनाय सिपिएम रक आपुनि बला बिरोधी खाय ताबो सिपिएम हनि कांग्रेस हनि बीजेपी हनि जतन सावजे एम्पावरमेन्ट ताई मोर पावर नाय डाइरेक्ट फान्डिं सहनि साइमा दं आमर कामतामा एक लगे सभा खाना कारण ताबो जतन गसिना गता अमा केनो सिनि गेदा देपालन को एक समयो जत पार्टीनो गसिमाना नाय जतन सानाय आपनो सावो तिबारसानि अधिकारनि बागै पार्मानेन्ट सल्युसन बागै अ डिमान्ड रेखा चावनाय जतन सानानि बायदंनाय हागिर सिनि पार्मानेन्ट सल्युसन मानाय इनका आपनो सानगो संगो थानसा फायदि थानसा खाय जबा खालेन सिनि एडिसि तु मामा हाकेनो थानसा खाय खरां खाय बुबा गनो लगे दुय बुबा गरासे स्वयं न सिन तिबासनो थानसा खाय जबा खाय दं लगे बिनि रांपुजा सबाय बिनि सरि हाय पानो सा हायमते जतन कय दंके फारि थानसा खाय बुबा गनो लगे दुय सिनि मुभमेन्ट सिनि आन्दोलन खायले सिन दाबिना तु बायना नै ककनाम कोसानाम संगो जारा थानसा यारनो मासमुसनो साव फादि थानसा खायनि निजिनि व्यक्तिनि साथैया तफानि साथै तिबारसेन साथै थानसा दंनाया नै जतन करमो सर जे थानेबो ताबुने नेतिप्रासा उने सिचुएशन एसटी कोटा फिल अप इंडिया ओ भाई फाइट ओ भाई खरां उराम कक तमारो कासाय दंगो ओ भाई जराव फाइ सपायै दरमनत एसटी सर्टिफिकेट एसटी सुलुक सुबिदा कैंसलेशन जे खरां दिसा तमनि फाइनेंशियल तिप्रासा रनि बागै बा एसटी रनि बागै बमा विपदजनक फाइटं सर के सागने मु अब तो बेलाखे विपदजनक नि सेमान लदन अब हाय थांगाके एसटी बातिलिं थागा एसटी बातिलना तो अब अनेक हासाल अब बड़ चिरखम बाय एसटी बातिलिं थानाय कैटेगरी बादे थाना अब तो निमाया अब सुदु आंगनि साका सुदु बड़ सुदु रासिनि फाइजा बागै चिरखक बक्सिउ बड़ बखाव किन्तु आलादा बखाव किन्तु अ एसटी बातिलनानि बड़ मुजुन जायगा फियाबो बुनि दागै जामा बायसेन दं माने पार्टीनि बड़ साका सुजा बागै अमाइन दं इनके एसटी बैकलॉग पोस्ट हाजार जों DSF स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जेबो सामखाय दं आबर जेबो जों मुभमेन्ट खायमा फयो बैकलॉग पोस्ट फिल माखायनाय रिजार्व खायै गोबां चिनि एसटी कुदारानो नसा खाय दं तागो गोबां बैकलॉग पोस्ट खायजिया जों बिरासबो कक्ते सागा चिनि एलपी गोबां बार कक सागा चिनि बैकलॉग पोस्ट नति तागो डाटा कलेक्ट खाय दं बजरति दं आबं गाके जों आपनो कक्ते सानाय सिनि गादाते पालानि लगे सिनि तिबारसन जेमान थाय बैकलॉग पोस्ट अब कक्ति खाजांनाय कक्ति सायनि गाके जों तामो सबा खायै आपनो जों आदाय खायमान आपनो जों नायनाय इनके आबं बागिनो उ बैकलॉग पोस्ट नो एसटी रिजार्व नो नस्ट खायना बागिनो किन्तु अब एकटा पॉलिसी आव सायनि साका
বিনি কলগ একটা পার্টিনি ইয়াক দं ইনকা অ ইয়াক যাতে সরকারনি সুবিধাनि সাথে সাথে খাই দं সুবিধা যাতে বেকাইদে কালায়াতে যাতে जों कक्ति सानाय बेकलग पुस इनका आबो न नष्ट खाइने बाय न एसटी कैटेगरी न तेम नष्ट खाइने बाय किन्तु सुरक्षा मन दिनै खाइमाने नै साना मोसो आबाय न सावजे लुकुरक आबो लगले गला जेसे उकलग याक बरक दंदि लुकुरक दम तै रासि देखायके अ रासिति कामानु गिया दं समाज दं समाज जे कोनो दम तै रासि देखायके अ रासि दर कमाय थमा सुनुगो खाखायो अमाके न अ रासि दर जे बरंता गिनाय दर कमाय थानाय सिनि बुखाव अनेक नांजाक सिनि मानथायनि बागै सिनि बर खाव दुख नांजाक बिनि अदेगे कमाय थांका बिनि मानथाय मालिया नै ग जागा माय खायका बे बुखा नांजाक गासै नंतों যতন কয় অমাই কগ্রক ন খুঁজুতার কান্দি যতন থানসা তঙ্গै বুবাগান লগলেন আবন নিথেন যতন হামবাই স্যার খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত মানে ধর্ম শ্রেণীত এসটি সিনিয়া ওবিসি জেনারেল আদার্স রব দङ হয় এসটি সিমি টার্গেট নাজাক স্যার তাম নম্বর যে এসটি সিমি টার্গেট না রনো তাম ককফিরমাই স্যার আবরনা সারামসগ গংমাमा ধর্ম দङ आबोनो कक्तिसेया मेने का खिस्तानो तिसा मकाराम का अरे आं खिस्तानि आं बाबु हिन्दू ना खिस्तानिया को पियाबा खिस्तानो हामिया कगिया काहमा कगिया इनका खिस्तान का केनो निदिमति बासनि उनको कमाओ कालचार कमाओ उनको कमाओ नि साव किन्तु जे साइमा माने खिस्तान जारां नानि बरक निजिनि कमिटि सानानि बरक चेतो जेमन कबरक बाय बागेर साव हाइ साव गा कबरक কোনো সিনি কগ্ন তেম কুসু কামনো কামনা চামনি বড় কিন্তু নিজের কাজನ তুই কানো বড় বুনি যেটা খাই সিনি রিগনাইজ যেভাবে নাইচকে যেটা খাই কানো আবার একটা সিনি মুনা সিনি মানে কালে খ্রিস্টান খাই সিনি দিবাসানি উঙ্গ উঙ্গ মানে দিবাসান বাকে চাইঙ্গ আবো উঙ্গিয়া হাইছি আবইনো সাও কোনো মুসা উঙ্গলা যতন হজাক তংবাইদি হनै লোকরনো সানামসু And whatever I talk, definitely this is for the betterment of the state. জনস্বার্থে জনকল্যাণের জন্য এই কথাগুলি বলতে হয় আমাদের। একটা জিনিস এই এক মাসের মধ্যে আমি আমার লিডার অফ অপোজিশনের অফিস থেকে যা লক্ষ্য করতে পারছি, how the state government is functioning. স্টেট গভর্নমেন্ট মানে মন্ত্রী এমএলএ বা কয়েকজন আমলা, দ্যাট ইজ নট দি গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্টটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের অনেকগুলো দপ্তর এবং সেই দপ্তরগুলো যারা পরিচালনা করছেন অফিসার, ক্লার্ক, all types of all sections of government employees, পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং জনসাধারণকে নিয়েই কিন্তু রাজ্যের প্রশাসন। It is not one man running the show and the government is running. একটা জিনিস আমি চেষ্টা করেছি, I have tried my level best to collect the data. আমার কাছে ডেটা রয়েছে। রাজ্য সরকারের অডিট ডিপার্টমেন্টে কে বা কাহারা ডাইরেক্টর হিসেবে বসে আছেন, এগ্রিকালচার এন্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার, অ্যানিম্যাল রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, এইভাবে মানে নামতে নামতে ট্যুরিজম, ট্যাক্সেস, এক্সাইজ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, ট্রান্সপোর্ট, ট্রেজারি, আরবান ডেভেলপমেন্ট, মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার, welfare of SCs, tribal, all departments. I collected the information. কে বা কাহারা সেখানে দায়িত্ব পেয়েছে। I must bring to the notice of the state government, and also I want to tell the people of Tripura যে খারাপ একটা প্রবণতা স্টেট গভর্নমেন্টের চলছে। এটা কি? এক নম্বর হচ্ছে যারা যোগ্যতা সম্পন্ন অফিসার, আমাকে কোনো অফিসার বলে নাই
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মহোদয়গণকে আমি সম্মান দিয়ে বলছি, দায়িত্ব নিয়েই বলছি, কোন গভর্নমেন্ট অফিসার আমাকে কিন্তু এই প্রেস মিট করার জন্য বলেনি। দিস প্রেস মিট এটা আমার নিজের উদ্যোগে আমি করছি। যারা ক্যাপেবল এই সমস্ত অফিসারদের তারা সরিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে নিয়ে বসানো হচ্ছে। মেনি এক্সাম্পল আই ক্যান গিভ। এবং যারা জুনিয়র অফিসার তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে যারা সিনিয়র এবং ক্যাপেবল তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আলটিমেটলি কি হবে? ফর সাম পিপল আমরা মনে করি যে আমার ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছে, আরেকজনের ভাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য একটা কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে। থিংস উইল নট এন্ড হিয়ার। এই যে ইনক্যাপেবল অফিসাররা যখন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যাবে, they cannot perform and ultimately this state will suffer. আমি একটা জায়গায় দেখেছি, I am just bringing one example. অনিন্দ ভট্টাচার্য উনি আইএস রিটায়ারমেন্টে গেছেন। নগেন্দ্র দেববর্মা হি ইজ অলসো আইএস অফিসার। এই দুই ব্যক্তি একই দিনে এদের প্রমোশন হয়েছে। এই গভর্নমেন্টটাকে বিজেপি এবং আইপিএফটির যে গভর্নমেন্টটা নগেন্দ্র দেববর্মাকে এখনো কিন্তু ডাইরেক্টর পোস্টে রেখেছে এবং অনিন্দ ভট্টাচার্য উনি আইএস পাওয়ার পরেই ওনাকে সেক্রেটারি পোস্টে নেওয়া হলো, রিটায়ারমেন্টও গেছে, এখন এক্সটেনশন চলছে। মাই কোয়েশ্চেন টু দি গভর্নমেন্ট ইজ, একই দিনে প্রমোশন পেয়েছে, একটা লোককে আপনি সেক্রেটারি করেছেন আর একটা লোককে আপনি ডাইরেক্টর করে রেখেছেন, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের, যে দপ্তরের নাম হচ্ছে টিটিজি, প্রিমিটিভ ট্রাইব গ্রুপ। একজন আইএস অফিসার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর, দিস হ্যাজ টু অ্যাড্রেস, এই দপ্তরের কাজ হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত তিপ্রাসা অর্থাৎ শিডিউল ট্রাইব ক্যাটাগরির লোকেদের সমস্ত ওয়েলফেয়ারের কাজ এই দপ্তরকে দিয়ে হয়। রিজার্ভেশন পলিসিস, এসটিদের কি হবে, ডি রিজার্ভ করতে গেলে এই ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। এই দপ্তরে এতগুলো শিডিউল ট্রাইব ভালো ভালো অফিসার থাকার পরেও দেখা গেছে এখানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের ডাইরেক্টর সাম মিস্টার এস প্রভু ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের একজন অফিসারকে বসানো হয়েছে। হোয়াট ইজ দি জব অফ ফরেস্ট সার্ভিস? গাছকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, বনে হাতি এলে হাতিকে কিভাবে কাবু করা যায়, বিষধর সাপকে কিভাবে ধরতে, এগুলো তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ। এখন কি হচ্ছে, ফরেস্ট দপ্তরের ওই ভদ্রলোককে সেখান থেকে সরিয়ে উনি এখন এসটি ওয়েলফেয়ারের কাজ দেন। হোয়াট ইজ দিস? যদি সরকার মনে করে যে ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাবে, ইঞ্জিনিয়ারকে ডাক্তারির কাজ করাবে, এই রাজ্যটা চলবে? And I have seen রিসেন্টলি একটা ট্রান্সফারের লিস্ট বেরিয়েছে যেখানে দেবানন্দ রিয়াং, আই ক্যান টেল বাই নেম, ভেরি ক্যাপেবল অফিসার, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এই লোকটাকে সরিয়ে কোথায় নেওয়া হলো, ইকোনমিক্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট, এবং তার একজন জুনিয়র জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে এখন ডাইরেক্টর করা হয়েছে। মাই পয়েন্ট ইজ, গভর্নমেন্টের এইটুকু ধারণা থাকা দরকার, দেবানন্দ রিয়াংকে যদি সরাতেই হয়, he could have been the director of PTG department, যেহেতু PTG concerns for the Riangs, এবং নগেন্দ্র দেববর্মা সিনিয়র ব্যুরোক্রেট ইন দি স্টেট, ওই লোকটাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারত। লাইক দিস ইফ আই নেম, অনেক অফিসাররা কিন্তু সরকারের হাতে টার্গেট হয়ে যায়। আই এম নট গোয়িং টু মেনশন দেয়ার নেম। যে যেভাবেই পাচ্ছে চলছে, ট্রান্সফার হচ্ছে। আপনারাই বলুন, ত্রিপুরা রাজ্যে 30টি সাব ডিভিশন
মহকুমা আছে আমাদের 23, if I'm not wrong, I'm sure this figure is correct. আগে আমরা দেখেছি, আগে মানে কখন, ম্যাক্সিমাম টাইম বামেদের আমলে যা দেখেছি, অন্তত সেখানে এসসি এসটি ক্যাটাগরির অফিসাররাও কিন্তু অনেক জায়গায় সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পেয়ে থাকে। I can tell out of 23 subdivisions, not even 5 ST officers are SDM. কারণটা কি? আমি সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই, do they want to say that SC ST officers are not capable? আপনারা জানেন, আমিও জানি, রাজ্যের অনেক মানুষেরাই জানেন এই কথা। আজকে যারা এসসি এসটি থেকে টিসিএস গ্রেডে বা টিপিএস গ্রেডে উঠে আসছেন, most of them are highly educated engineers, Holy Cross, Don Bosco, ত্রিপুরার বাইরের অনেক স্বনাম ধন্য স্কুল থেকে পড়াশোনা করে তারা টিসিএস টিপিএস গ্রেডে আসছে। তারপরেও কি আপনি বঞ্চিত করবেন তাদের? এই যে প্রবণতা, আই ক্যান সি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিএপিএনটি দপ্তরেরও মন্ত্রী, আমি জানি না কিছু একটা হচ্ছে। দেয়ার মাস্ট বি সাম গ্রুপ, maybe some secretaries, maybe some OSD, maybe some additional secretaries sitting there playing all dirty politics among the TCS and TPS cadres. এই জিনিসগুলো বন্ধ হোক, সরকারের নজরে আমি আনতে চেষ্টা করছি এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব ব্যস্ত মানুষ, আমি যতটুকু জানি পরশুদিন উনি এসেছিলেন এবং গতকাল আবার উড়ে চলে গেছেন, আবার আসবেন উনি। তো এই ব্যস্ততার মধ্যে 30, 31, 34টা ডিপার্টমেন্ট কাঁধে করে নিয়ে এবং সুযোগে কিছু অফিসাররা বসে এই সমস্ত কার্যকলাপ করছে। We need good administrator to run the offices, to do the welfare job in the state. গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো রাজ্যে, আমি বলবো রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন দপ্তর, পঞ্চায়েত। এডুকেশন দপ্তরে আই ক্যান টেল ইউ দি ফিগার which I have, এডুকেশন দপ্তরে একটা এসটি অফিসার সেখানে নেই। দ্য মাইনরিটিজ ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজে দিয়ে রেখেছে, রত্নজিৎ দেববর্মাকে এনেছে। সো ফার আই নো, রত্নজিৎ দেববর্মার স্পেশালিটি হচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে, সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। কিছু কিছু অফিসারের একটা স্পেশালাইজেশন থাকে। আই ডোন্ট নো ইফ সিএম ফিলস, ইফ অনারেবল চিফ মিনিস্টার ফিলস যে ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাবে, আই টেল ইউ প্রশাসন আর চলবে না, এন্ড রাজ্যের মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হবে। আমি সেই দিন যখন প্রেস মিটটা করলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করে বললেন যে আপনার সাথে আমি দেখা করব, আলোচনা করব, বিষয়গুলো কি, আপনি কি নিয়ে আলোচনা করতে চান বিশদভাবে। সি আই হ্যাভ পয়েন্ট টু বি ডিসকাসড উইথ অনারেবল সিএম, এবং ওনার সচিবও সেখানে ছিলেন, মিস্টার পি.কে. চক্রবর্তী। আমি সেদিন 14টা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম, টেট 1, টেট 2, এসটিজিটি, এসটিপিজিটি তাদের কি অবস্থা, কেন নিয়োগ হচ্ছে না, আরো যে শূন্য পদগুলো আছে নিয়োগ করুন, রেগার কাজের টাকা মানুষ পাচ্ছে না, এগুলোকে। আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করার আগেও আমার কাছে খবর আসছে যে অনেকগুলো ভিলেজ কমিটিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না, পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগগুলো এখনো আসছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই স্লোগানটা কার? দিস স্লোগান ইজ অফ বিজেপি গভর্নমেন্ট, নট অনলি ইন ত্রিপুরা, ইন দি এন্টায়ার কান্ট্রি। সবকা সাথে কে কে থাকবে? ভৌমিক থাকবে, দেববর্মা থাকবে, রিয়াং থাকবে, চক্রবর্তী থাকবে, রাও থাকবে, রেড্ডি থাকবে, মানে দুনিয়ার যত মানুষ ভারতবর্ষে, এই ভারতবর্ষের মাটিতে যারা আমরা বসবাস করছি, তাদেরকে নিয়ে আমার মনে হচ্ছে সবকা এই ওয়ার্ডটা হবে। তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটার রিফ্লেকশন আমরা যখন বিশালগড় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকে যাই,
I am challenging the government and I am telling MGN Rex এই স্কিমের টাকা পঞ্চায়েত গুলোকে এক ধরনের বরাদ্দ দিচ্ছে আর ভিলেজ কমিটিকে আরেক ধরনের বরাদ্দ দিচ্ছে। Why is it so? একই আরডি ব্লকের খোয়াই ব্লকে এটা হচ্ছে, তেলিয়ামোড়া ব্লকে এটা হচ্ছে, কেন হবে? পঞ্চায়েতেও MGN Rex এর শ্রমিকরা বসবাস করছেন আর ভিলেজ কমিটিতেও রেগা শ্রমিকরা বসবাস করছেন। তাহলে এটি কি বোঝাতে চেষ্টা করছে যে বিসি মানে এসটি ম্যাক্সিমাম, এসটিদেরকে কম টাকা দাও? রাজ্য সরকার যদি এটা করতে থাকে, सबका साथ ना, कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों का विकास होगा। এবং জাতিবাদী সরকার যদি এভাবে কাজ করতে থাকে ত্রিপুরায়, এই জাতিবাদীর সুরসুরি কিন্তু সরকার দিচ্ছে, আমি মনে করছি এইভাবে এটা দিতে নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা রাজ্যে আসছে, কেন আপনি এইভাবে করবেন? তারাও শ্রমিক, ভিলেজ কমিটিতে যারা আছে তারাও শ্রমিক, পঞ্চায়েতে যারা আছে তারাও শ্রমিক, আপনি কেন সেই বৈষম্য তৈরি করবেন এখানে? দিস ইজ হ্যাপনিং। যতনनो खुलुमखा हाबाय खुबायनो आं इनि जों आसगलायमानि कारण ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारण ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दं। ओ धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दं बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक दंनो बै टारगेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायनि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक बर ओंखा माइनरिटी वो खायो, ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो, ओंखे पुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खायो तंखा यूटिलाइज खायो तंखा। त्रिपुरा साव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो और बालको त्रिपुरा नि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि और पास रेक्स को सिकरे अमर जे बरनि तोलाय है कना नुया हजों मखा बरानि जमान होगो मखा पाइखा मा पालाय मुति मा तफा सासिमालिया बरनो तामो वान सुबि मा तो साबाय जे इंस्पायर खजागन साइमालिया त्रिपुरा वो कोनो दिन ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो सीट रिजर्वेशन ओटा के सिग्रुई गोबां मा जायगायाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ उइ दंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय उइ दंलाहा अंके चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नु तो चिनि धर्म नो हाजागलिया चिनि संस्कृति नो हाजागलिया चिनि परम्परा नो हाजागलिया हिनो ते आलादा नो नङा नावै थांला अंके ओ आलादा धर्म नो नामानि जेता सुबिदा दं बननो नंथयै दंवै जासिबि नरकम दिन नु खाप और आसुक साखि क्लामा बंको तिन सुग्रा नरक विज्ञापन नुखा ख्रिस्टान माइनरिटी जोंनि बादै मुसुगवान कोटार हनु नुखा फेबे एसटी एचउ बिसि नि तंगलना और माइनरिटी हिसि आंगिया निने आसल धर्म नो नों हाजागलिया अंके चिने आसल धर्म नो चिने आसल तमंचामन क्रिस्टि संस्कृति न तयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान अंके ओमनो जे जों क्रिस्टि संस्कृति न तयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा अंके सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दं बन निरक नालायसि जों कोनो धर्मनि विरोधी व सामं खाया जस्ट कायसा ओमरसिन कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि पंक्ति साथी आसे कासे को गुबै तां चोके फेरक आ सेंसे कक समाहाय साय तमास और किछु सुसै बनि बंग महवान सुमुरक्रै आनसार गतिनि अमन्ति बरांग दिबे खायतन मनताङा ते कक सानै नरानो फुरिता बजरा त्रिपुरा बो ख्रिस्टान माइनरिटी बो ख्रिस्टान दक डबल फैसिलिटी ना खा फुगेदि अहानि बसा अधिकार बुझे सबजा काबन सुवान सुबि आबन हते बाय रिलीफ मान अब त्रिपुरा से ख्रिस्टान मान तारायो अंगै तो हाका प्रमाण दि जे त्रिपुरा से ख्रिस्टान गै अ त्रिपुरा हानि अमाय कमायथं जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा क्रिस्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैबै तंबाय त्रिपुरा हो पुलिस सेक्रेटारि सामति सब कानि फि ख्रिस्टान दक्सि बहुत मत्या हो दान सातला
রেগুলাই চামিথি কামনখা জমাতিয়া হতো তো সারি বুলাই কাজ তঙাবলা তিনি খ্রিস্টান রকছে যখন পপুলার তিনি রেজিস্ট্রেশন খাইবলে ক বড় বাই ব জমাতিয়া হতো বসি তো ব খতিয়া সমাজ বসি তো ক বড় বাই সিনে পিলার সাবা বাইবেল ক বড় সাবসে 76 রন সাবসিকা রমেশ দেববর্মা সংরক জংবাদুর দেববর্মা সুথিয়াको सुनिने जंगबदुर थांगौ दागबो শুধু চিনি ত্রিপুরা Hasteo ya भारत Hasteni भारत हाकतरनि जत Hasteo नो जों खाइबै दंगो आसाम सरो खाइबायखा महाराष्ट्र सरो खाइबायखा राजस्थान सरो खाइबायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खाइनाय खाइबै अमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांगजु आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाइरोखा उकगनो तयु मेमोरेंडम रोइखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट उमालिया ओके ओ मैटरनो जों हाय देबायसा हिसाब लाइफिनाय जत राज्यव Hasteo जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार Hasteo नै थांखा जे बाकी दंनाय र जों खायनाय कोनो खाइबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुजों रनाय जिने गवर्नर न बुरनाय ओके जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुजों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि जिने बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल भैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुगतिनि अंके जों जत सामखाइ दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि गति समालोचना खाइलायगति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मोनसे डेजिगनेशन आनि मंखे मिलन रानी जमातिया अच्छा बेलाके हामबाय बामनके आमतो आसल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिसखान कक सेंमनि सका तिनि KOKPIN ताइ जरन न्यूज ओ जे 25 तारिख डिसेम्बर आरो जे ख्रिस्टाननि बिरुदे बरक जे अबनति बरक जे अरेंज खालायतंमानि प्रसेसन खालायतंमानि बंगा अपनो आं कोनो दिना राइट्स बरन मुभमेंट खायना बागे अधिकार करिया अधिकार दङ डेमोक्रेसी कंट्री वो साजाक दङ जेकुनो बरक पीसफुली विदाउट आर्म्स सिलाय पाथाम करै जेकुनो बरक बर एसोसिएशन खायमानो बरक जेकुनो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 आर्टिकल साजाक दङबा सायमानो गाबक मुंसाको गया किन्तु बरक तिनि जे सानाय आरो नुखा बरक जे सानाय सिगां सानाय जे एक्स एमएलए बताबो एमएलए एक्स ट्राइबल हे मिनिस्टर बरक मनांसि रामपद जमातिया जी बरंखा कैसा धर्म नै ब धर्म न बरक तसामिया जमातिया हदार के गरिया पजा पालायो अब तैसे बरक विश्व हिंदू परिषदनि बा हिंदू धर्मनि बरक आबन्ति बरक सांघातिक माने सीरियस बरक धर्म खलायतो माने जेकुनो धर्म भारतवर्ष जेहेतु मेजरिटी हिंदू धर्म हाइपनो संविधान का भारत का सेकुलर कंट्री जों जदि नर पहिला सिगां प्रिएम्बल परीक्षा रोना तिनि खातोदो अरा प्रिएम्बल इंग्लिश जायतंगो The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship, justice, social, economics, and political liberty, thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokborok ke sing abo ag banglo ke mukhoborno ba kokma, kokborok ke kokma ba kokphang. Oros sing porne ke semano India kaisa oros secular country,
secular republic secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country obo engkau tak senama kai tabuk je jabardast sung tongani Assam rogo ba te komune state rogo ma hingia Tripura o simna kaisa betikrom nukaro omone amai je kasang tomanum makai Kharaksa ex minister bo je Vikas Deborman ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai bono tribal fe minister guruto bono minister te sagogoi a borok kaisa a minister manamu sundaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar bato sango jasta bolo basani purang nugui tongo engkai boro o borong ka kaisa narrowness minded boni thani tabuk phano je atto jagrita ongkha amai kri boroni kisami sakri khai experience kha tai dharma hani khlaika dharma no to bos bus biyaku Hindu dharma sanatani ang borno class kemanu ang tinara jodi no class kengka bono 10 kon tang Hindu dharma ti class kemanu ang tam nika ang Mahabharat porijak ang Veda pai porijak Purana sanatani pai porijak Krishna sutta ka hote nini Krishna parwan hote amakhang joto Hindu pori phejak angkha an babu chare function na ase ya sinina Mahadev puji mandir khlajak Ramayan Mahabharat joto na ang porijak engkai ang ti sayama kai dharma tamihin religious tam English bai Bangla dharma engkai dharmik tam dharma hote dharmik kota dharma khlai ke dharmik kota angu dharmik kota ni acharon tamo dharmik kota acharon kai bo kaisa borok kahamgo bo sakno hamte buina handan nangai te buini manino khoti khayang nangai অনেক কিছু তো হেকাই তাবো আসলে বারনি সংবিধান ওরা এসটি নি এ চিরংনি ওবিসি রং কক্তাঙ্গি ফেকা আং আবন তিনি মাসানাই চিন বরক সিসিকা সিসিয়া যারা শিক্ষিত কয় সিবাইকা কিন্তু কবাং মানসিয়াকো ধর্ম তো আবো সেকটা কফাইকা ওয়ালো ধর্ম কবাংমা গ্রুপ দং আবো যদি সান্দাকা আং আবসে সাবাইকে ধর্মনি গ্রুপনি বুং পাইকলাক angkai bodormo besok tong motamuti 7-8 grup kota-kota sini ang percentage sakna romano o tini ingkang tak sanai makai Bharat সংবিধান sejak saka 1931 a সময়ে British India ni jarawo sejak tongo afro 322 ni oidin bracket 25 article o afro je communication backward লেখাপড়া গরৈ তে কোনো ফানা অঙ্ক যাইয়া ল্যাংটি কানাই তো মাইরক অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রংমারক গরৈ অমাহাই বাগাইনো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানি জরাওনো 1931 সেন্সাস বেগ और বয়স লাইনো ও শিডিউল ট্রাইবস ni provision सूचना आंखा engka abo barni সংবিধান katalka sia prokai 342 artikel e engkai ayo jongsor khajaka ba wano 342 1 342 tuo hongkai abokai rashtrapati takphano je kono group no e sirna bagai rashtrapati ne pawato ta sungno ba kento sung Tripura Bharat hamani pore sung ba kento e wo bai sung estingya 342 ni e bai sung sidol tribe sung maya sungkai 342 ni 2 abo bai sung rashtrapati bai অর্থাৎ enactment khaijakata a Tripura aborang bo a agru rong bo sabo sabne e system man nei list khai ro kan kai oroni rajya sarkar ba oroni rajya sarkar list ma porengka kendra sarkar rashtrapati abono অনুমোদন lioi angkai abo ke ST security jaka abo angkai je constitutional fundamental ota bring ya phang yarang ni kok angkai tabang saremakai recently je to miani kok niskam boy পত্র নুখা যে 25 তারিখ ডিসেম্বর নি টেন্টেটিভ ডেট বড় মুভমেন্ট কোন ফাইতো না যারা খ্রিস্টান নাইরক বা খ্রিস্টান তো নাইরক বড় বানা ধরে কিছু কই আঙ্কাই বড় সাকা ডাবল ফ্যাসিলিটি নাই তো
যদি কোনো ত্রিপুরা হাওয়া অমহাই ডাবল ফেসিলিটি দেয় মাখাঙ্কাই তিনি যে मिलनरानी जमातिया बखल मिलनरानी जमातिया नों तो संस्कृतनि कायसा फोरोंनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खोनाखा गाहाम कक निनो IMS परिमानी बाय निनो वानसुकमा तो उल्टा MA नि जागो AM सिंथौ निनाबो उल्टासि कारण नों त्रिपुरा इतिहास बो साइमिया बुफाको साख्रि खायगोना गाहाम जाखाना नों पयसन आंनो जस्ट इमेजिन खाय माने आंनो सिपसिनिया पर्सनली तब निने नुखा बुमा खां नुखा मिया गाहाम गानि सराय सराय नों कक सन खोनाखा अंकाय नरो अंकाय त्रिपुरासा नि बिसिंगो साइमिया नों बो स्कुलो बनस्थली दा बर परिखां खोनावसों आरो राजस्थान नो जे बनस्थली स्कुलो परिफेखां खोनाव गारो तो हिंदू फंडामेंटल क्लास अंगो आंगो साइमानो इंकारो विकासनि मिनिस्टार विकासनि बिनि ताम क्लाइनायाबो बुकुमुइ नकलांगानो जे थैथना आने बंधु जे रजनीकांत देवरम बसाजो आरो परिफेग्या बबो आरो मास्टर डिग्री ग्रुप खाइफेग्या सिनिलायना समबो तां बिन बुमुर मालिया एनिवे आं ताक सानाय माखै ताबो सिनि बर बाक्सा सावसों सनातन धर्म बाक्सा सावसों हिंदू एक्चुअली सनातन धर्मनि आसल जे कायदा बंग जे अंको बानी आं सेकन सनातन धर्म रंगनि बरकनि जे सनातन धर्म आसे प्रिंसिपल बरंग आसे रायदा कायदा बरक सायामान आं खाखावो साय मांगलाक खानाय 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द सनातन धर्म खानाय दरक नरतो मा सिगां काय सारि पहिला सिगां ऑनेस्ट आमनि हिन सतता बांला बाय refraining from injuring living being but जीवेर हत्या ना करा बांला खाय माने जेकोनो कथां माने थाम्पुयंखा केन्जो मुरानो पर्यन्त थांरि माइया माने बुथार माइया ताको अब हंकाय अंकरनि आसल जे अंकरनि तामाने सनातन धर्म रंनि आसल दायि खानादि बरक कोनो कथां माने अथाय थाम्पैनो बुथारमाया सिबुक सिनराय बुथारमाया आपना रिफ्रेमिंग फ्रम इंजुरिंग लिविंग बीइंग अर्थात कोनो जीव गोनां न रुवा हयते थाम्पै हयते यंखा हयते मुंसापना बुथारमा आबर सनातनिया 10टा प्रिंसिपल खादि अब प्यूरिटी माकाय बरे बिशुद्धता बर नाराते कोनो चित्रा अंतरा साइमालिया बर बोरै बक मालिया कोनो मायके बर मातनाय गुड विल हंका शुभेच्छा माने बुइना सबसन गाहाम गुड विल गना हिंसा गुड विल माने गुड विल दा शुभेच्छा शुभ इच्छा बुइनि बगे गाहाम मानसनाय का मार्सी का दया खारकमा गनां पेशेंस का धैर्य गनां फॉरबियरेंस सहनशीलता सेल्फ रेस्ट्रेन आत्म संयम एंका जेनेरोसिटी उदारता बांग बले वानसुमा कटर एंके एसेक्टिसिज्म तपस्या तपस्या खालायनाय बरखाय बरकनि से आसा सनातन धर्मनि अमका प्रिंसिपल बा नीति अंका आं ताक सानाय माखतामो एंका ताबो चिनि बरक सनातन दाना हिंदू बाक्सा साव सनातन फेबा आं नुखा छत्तीसगढ़ रक झारखंड बरले आराम ट्राइबल रगले जों हिंदू याहने जों सनातन बे जों गयबा चिनि ट्राइबल आकाशे एनिमिजम तामो एनिमिजम कादे जों उर जे नुकजे ईश्वर कायसा सौ जमाना किसिम बरक हांनाय दुंनाय नै राथार मारे एनिमिजम होनाबनो ओ एनिमिजम बो सिन बरक तंगागि ना ताबो इंडिया नि कबांमा ट्राइबल न दिल्ली रग लास्ट इयर रग मुभमेंट का करमा मुभमेंट का आं सि खबर जक तमा आं थांगमालिया रां पैसा को मनार प्लान बारा रंग को अप्रूव बेलाय दाम तंगै आ समय बर्तम साका जों हिंदू बुया जों सनातनिया चिनि कैसा जों गदुं जों आलादा ट्राइबल में कैसा धर्म आलादा जों एनिमिजम उनकानि स्वीकृति मारनाय बर आपतिके आंदोलन खायमाने अब तानि को याबले दिने ओ जे उसंग मिया मांगनि फाइने रक ओ जे शांति तम चाकमा बाबू खैतो ताबो साका टिप्रा सारक ताबो बना जों तो तनगलरिया को ट्राइबल हंकाय जतना भूमि पुत्र ट्राइबल हंकाय जतना माय तमाने रकबा जों साइमानो त्रिपुरावा आन एसेसमेन्ट
naro thangnai di dolai rogo Bangladesh Mizoram ni Assam ni Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura Phaikha sin Tripura satau khasiaku dolai district thangnai di yang semua korok jotto no sini borok riang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong jaga no sakma rok 1 GB miliwi nai sika engka sakma maximum ta Bangladeshi ni Bangladeshi Shanti Bahini ni ta India government bongno directly indirectly borok subawi Tripura wa borok tongu sumu kaham kai saimanu borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai tongu sakma rok sumu saima to buito saimanu aboro borok botham batong ka Tripura ka basically West Tripura phone dolai district phone bak engkorogo belai kheno yang gonda sora abato Gomoti district Roishabari rok Kebangma aron Tripura rok riang rok borok sita noro masangsu Bangladesh ni sakma rok phai jayok tino sakma je borok mai ke phai to mato o je milonani jamatia juk mato bosia bo itia samia Tripura bo spori peka sakri manka rang kebang mano tabuk tam khulna ke kaisa group no simino mane Tripura bo je Christian ma bin koktab sakabo borok jokho chini dofa bai kagai thang bhai ka dofa ka thangka পৃথিবীর ইতিহাস রাষ্ট্র সংগঠনে আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম ম্যারেজ ফ্রিডম ন বসাইদামান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড ম্যারেজ ফ্রিডম কাইজাক মানতে কোনো দিন নং মতি ফানা দাতে মতি যার কাইজাক মানে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ওয়াক খাইমিয়া রিলিজিয়ান অব কোনো ফ্রিডম খাইমিয়া ইনি থিং ন বাংলা এক পাকিস্তান কাইসা তাবুক जों সাইমানো মুসলিম ইসলাম কান্ট্রি কিন্তু বঙ্গারো থাংনা শিখ বটঙ্গ হিন্দু বটঙ্গ Feminism botongo, kento ar Christian botongo, Christian 2% botongo aro Pakistan no baneji. Hingke borong aro mo hai kuno reservation system kere, walo STH OBC ne kuno reservation system kere, karena di Bangladesh bo kere. Hingke India tangi mak lai ka tango ain mak sejaka. Hingke Bangladesh jotong hai dharma bo seni bibajon nungkha Hindu dharma. Baike obosya ni bibajon sakaba engka borok ni norok saimanu borok ni kaisa bed ni kaisa bodo bed ni bed char prokar tongo obo jodi saka angkai norok hono system no dharma shastras divides society into society of divide kadari 4 into 4 divides into 4 char prokar bakhaga tamo ka brahmin tawi busuk tong 12% monto India tongo entire population ni Brahman samong tamo bongni samong kai Brahman phringnani kosaingnani dikta kam engka borok kai boi thangi borno ko khlayo sung semano Tripura wo Brahmin ngai chin Tripura sorok raja rok Brahman ngai Hindu ngai busuka durun jaga tini Udaipur rok yang rok tabu kabangma age yang Brahman rok jojik engko khaga anthani boi tongo Milan Rani Jamatia jen angkane boy chat lak thapai ton ang puno rohon busuk durun abon kakai morun uttor bangla baikai theke angka raja kaisa 16 durun kaisa raspori bambor the gai jagari marok phadian tang thapai ton dharma name susan o Tripura ho kami sungsre pu yakung sui manung Brahman ni yakung sui batasa de tul siri oi tu imanungo Brahman ni susan Tango West Bengal lagi, West Bengal Brahman biru songram tu jangan toli dok, nokol molik songram angme telefon number pun tu juga kai tu Tripura fina bagi borok, doli drop, saya top sile jati rok, boncona kelajago, anek itihas sempurna nango, sina nango, engkau tak sana makai cakta kau seni tu ngoro, Brahman kau jatuh kusugo, khotri angkat tamo ruler, ba administrator. Enggak sengtin di prasarok satu kosong ka khotria rajabangsa khotria ka baik ning ST sejak sakwa absolutely complicated nijini অবস্থান বাংলা বাহিনী নিজনি স্টেটাস পর্যন্ত পজিশন পর্যন্ত তাবুবতী প্রসারক রমি মায়াখো who am I from where we came what is our descendant forefather chin ancestral chin history life wa tam tam tabu life tam tam rasmala tam tam enggak tabu faidi তৃতীয় বৈশ্য সমতম খায় দরকার আর্টিসিয়ান
মার্চেন্টস বিজনেস সেনিতক ট্রেডমেন্স ফার্মার্স খেত গনাংনা হমংনাংkai abo haike boisorok bongno bagi rija sokwa tai ke tong sudro ke sarben bongno ke kotha ke sarben sudro ke tomo bongno ke laboring that is sarben চাকর ke toni abo haike দীর্ঘ বছর প্রায় 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি অমো হাইকে ফাইমানি ইয়াগুলোনো তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তনঙ্গই যে কাইসা বক নইনো অ বর্ণ সিস্টেম চালঙ্গিনো ভারত সংবিধান সিপ্রু সিগিত বুদ্ধিজীবী রক ইংরেজ নে আমালে হতেন ওয়ান সুকাও ইন্ডিয়া তামরক কো সংসার তো আমালে অর সিগিত অসিগিত কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি ন মাই খাইকাঙ্কায় অর ইন্ডিয়ানি যে বড়রক ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট মাংলা aboni bageno oma haike borok bakha engka tabukte kesa tongo aboni bisingo se saitani bisingo ta sudron bising ta tongo dolit sinoi dolit ba untouchable english ka untouchable অর্থাৎ বংনি বুসাপন দাঙ্গি মাইয়া বংনি নগা হাবি মাইয়া বাইনা সমাত নয় অস্পৃশ্যতা বাংলা হি আছে মাপে দেবা untouchable নি ka সব সেকন tongo abor ka sabo o muci method dum borok thi sonai rok abor ka untouchable ama ke snai bibak khaijangano abona bhai ke development to mai bhai ke singo india nation nai kaisa nation mani india kaisa country 193 ta united nations security rashtra tongo amse india bo kaisa ngai jotodina omahai kaisa rashtra ni member ka kai bo omahai jot kisu kaham haya jot human right violation khaiye bo rashtra masalo nai abo kai রাষ্ট্র সংঘনি আইন যে ইউনাইটেড নেশননি ডিক্লেরেশন করে 111টা যে বরনি যে আর্টিকেল দঙনি আবরক যদি পড়েকা সে মানু এনকা আং তাকসানে মাখে তিনি যে जों অ ত্রিপুরানি যে অ বড়রক যে খিরকসা রিটায়ার তাবো এমএলএ বনি থানি তো আং নুখাবো বাং আগির ব আসাম রক প্রাইন থাংপ্রু বায়াঙ্গ আসামিস রক বাই गोबां मा जागा बिना थाङे बिश्व हिन्दु परिषद आं तिनि बो फार्स्ट एंड वास्ट बनते साना नायु खोनादि त्रिपुरा सारक तिनि ख्रिस्टान माने पेशने निनि तामो प्रतिबंधकता अंखा बा तामो लस अंखा अ त्रिपुरा सारन तामो खतिंखा आबनो काइसा नों हपुंसो वानसनाय गरसि जे बरम गनां एक्स मिनिस्टार बिनि बसला सेन परे परे थांगु ताबुक इंजिनियर बब स्कुल परि तिनि बरक साव आनो साका बनि जिबाथं साका रोमान स्क्रिप्ट का बो फरेन लैंग्वेज संस्कृत इंकाय अ त्रिपुरानि लैंग्वेज बिनि को बनते तक लोकल लैंग्वेज बाबारे नों जदि नासे लैंग्वेज को साका निनि जे ताबुक गरिया एकाडेमी न तांगे नों सिबिसि बुदबाय आरो इंग्लिश जे परिखारि परितनि नों आबनो संस्कृत बेखायखि बेसिरि खायखि बेसिरि बां इंग्लिश सास्तान आरो सिदि तिनि तांगो इंकान हिंदुस्तान खायनानै यांग्ला ताबुक जे स्कुल कताल कताल खलक तांगा बुमुरि खता मुबरक ओ स्कुल बुंग ताबो दिब्बजुत विद्याज्योति जत इंग्लिश मीडियम खायका ताहाम को अंका तानि बागे तिनि संस्कृत आसने बेलुंग तो हाका तानि विद्याज्योति बे एडुकेशन तुखा इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ओ त्रिपुरानि कुंथै बाराव खाय वासक बाहानाय बखा बहाय ताफानो कॉलेज ऑफ लेखापरा परि बहाबा परि वै प्रोफेसर अंखा एडवोकेट अंखा डॉक्टर अंखा इंजिनियर अंखा ऑफिसर का नै आपसके एमन का असभ्यता असालिन तो तक अब कोनो बंथाय चरित्र गति निजिसनि जातीयतनि कोनो चरित्र बने नेचर आसार कइन था बुनि कक बस इनफ्लुएंस हो तिनि अरो त्रिपुरा वो बहुत प्रमाण करि फाइतन आं सका जदि न कुनै ख्रिस्टान त्रिपुरा सा उपजाति माइनॉरिटी हिबो डाबल तो नाय तमा प्रमाण करि माखाय आं बने 1 लाख पुरस्कार हम तुर फेरि अमाय कोनो घटना करे त्रिपुरा वो चाकरी बाख्रु सिपेम ना मालफांतन जेसन मालफांतन एसटी हिनिसे नाय अरो धर्म मननास नाय सिग्या शुद्ध एसटी एचसी ओबीसी माइनॉरिटी से नासिगले आबर नख तामो नुगलिया बाबर म तामो नुगै तख म ताम बे साइ तख आं बुजि मालिया नरम छाडदा त आं न अपुस खैमेया फेबानि बेनिफिट दङ इंगिया निनि खेतो का हामो नों आलोका के बेनिफिट दङ ना निनि आरो दालका के बेनिफिट ना ताबो नों से काहाम हाया नों सिगि तो बुद्धि जीविता नम्बा जरा एग्रीकल्चर रिस्क अर्थात काहाम कृषक रक बा
Alcuai sana da borok bok keto bom mani thai ke ham baro abahai nayu. Neng bo hani o dopani bagai bobok ham abas wan sugradi. Nino omoda tabo obukung bara 1.35 4.35% Tripura wa Christian do jo tabuk. Catholic joto denmission to 4.35%. Hengkai neng aro wa tabuk baro no es hoite batil khai mahakai. Nini Milan hara jamaat diane bagai nini besabutem bagai kopota kaham open time bla asosible. Fiaba neng wawan sok neng apro jadi no Phaikha yang percentage kami Phaikha ni assembly seat kami Phaikha neng je Bangladesh simporo tabu illegal ang sabru satu neng ang bay challenge kebedi. Bo TV kotora wansan TV ang bay dibe kaya Phaikha neng university central university professor yang bay. Imot tong angkai nonang sau. Tapi nonang belak kusukti sama kelaikia. Ang nono omo haika samani nono kusukti sama kelayu. Neng teh betul level ni borok si. Ini profesor noh neng fit mana, neng sama ting bagai neng tabu fit ya. Noro mah kai, borok no lama kori tu masih. Neng kai ini nabo hai. Nini jeb engkau andolon kaji. Nini omah kai je sai tu marok. Jeb SC orang borok double facil nau. Borok jokon cinta orang masih tongli angkai. Dormo ka ব্যক্তিগত ব্যাপার neng asun ini baroni সংবিধান atam seka. Hari nong pori kharono. Artikel barani সংবিধান artikel pori naji. Nang nung ya soi suap kepek hai gaza kepek hai drug kepek sada kok samang lak. Artikel 25 per di bar part 3 artikel 25 26 27 per di. Dokok nang tinu khana nong library thangai the constitution of India ta per di. Neng o Bangladesh sakuma phainarok bai. Teisa neng o sakuma ni Indian bai. Amana to sung saimano Tripura sasung khainai CPM pantun Congress pantun Bangladesh fight tomai borok tabo illegal season ar another article part to article 5 to 11 pari na jeneng asal jagao thai oi ang tabo nong प्रश्न खायामसु tini sini je borom gonang ram podono bongton social media te normal buku baisangya norok je sait onsu kasung Bharat Borsho tai BJP ko to lakha 24 nopte BJP bo phaya central angsaru ang BJP again samaya 24 bo phaya Tripura bo noro BJP sarkar tabo kes koroi শুধু মাত্র প্রদুনি থুতুং থাতানের কারণে সে প্রদুত যদিও না কংগ্রেস সিপিএম কে বসে কাঙ্কায় 48টা সিট পাই 48টা 60টা নর প্রদুনি और ठीक पॉलिटिकल बिन पॉलिटिशियन चेंज करेंगे टैलेंट करेंगे बेनी ग्रुप रंग यार बरो ने सटीक दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगे से नर तिनी और व कोन रकम क्षमता फाइटुं गतामने बगे न अब गुरत नंनि बगे ताबुक खलाइदि खालाजी गणतंत्र आं साना के वानसुकदि ओ त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुरा हो भारत हामा परे जे अब बयरो नों परीक्षा आन्थान क्लां परिफारि तंका अंकाय याका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मामा थांपरि इकोनोना बय फुनुका ब बसर बसुका रिफ्यूजी फाइका बुतिया फाइका रिफ्यूजी फाइका त्रिपुरा हाव बरक विदाउट पार्लियामेंट एमेंडमेंट सरा हानत रुल खातु संका बांगे खातुजरा आबरक सिदासि आबो सुनर सिरियास ngari abo man pore noro jokhon mukhyamantri gori thangpuro noro jokhon gorok hindu jara hindu nairok Tripura sa hindu nairok jokhon o Tripura shason khomata yago phepro afruka noro mahakai christian noro abo khaidi naka Tripura hani joto christian bothar kri oside kre anam bothar bagas kang anas kam bothar bagade horijon debra how I become christian nang khara bagadi anak ke bo christian kaimian christian kang mo meles dor mosto phiaba ang dorson mane si christian ngu Christian फाइसि नों ताव सागा आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीओ साबो ताव राष्ट्र वालो शासन खायति गसैमान Christian country si United Nations ni Security Council ni 5 permanent member ni singo China bade joto Christian country France wa Christian country Russia wa Christian country American Christian country Britain Christian country ताबो गो नरेन्द्र मोदी सागा का हाइस कइमा तंगै बले इंडिया नि सागा बांको समया अमा हाय बो ताबो मोदी ता थांगै बसाजो फैदबा इवेन मणिपुर कोकि ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बायदिने साजाका नंगनो सभा नांगनो साजावा से नांगियानि उलखा मासागनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एत्र साइटिस खेमरक तावान सुबे जे नरक साइतका एसटी बातिल माखाने हमकाय नरब संविधान को अब एसटी सिंगना माइया एसटी नों मिलनदानि जमाते आइडेन्टिफाइ खायबाया नों बहायस खायबो माइया एबं आंसाका बीजेपी सरकार तै बिसिक रैखा
April May যখন ইলেকশন নরক সাইকা বিজেপি তে ফাইলিয়া সেন্ট্রাল ফাইলিয়া নঙ্গে আসামাবো নঙ্গে আবতাম মনাকা আসাই আসে দিন চলে যায় নরক খাইবে মাইয়া হিন্দুস্তান বো খাইবে মিয়া ইন্ডিয়ানো গান তিনি অকমতাং মাসাংকাই এই যে শান্তি বিকাশ আগমা সং বরলে বাংলা হানি ফাইনে বরংনি মদত খানে রকছে আবো আংলা সরাইসাও সাকমানো আনসাসমানো কয়েকশন অনারগো সাকমা তাও 80% সাকমানো বাংলাদেশ এসে ত্রিপুরা ফাইজাক মানে শুধু বাংলাদেশ সিমিয়া অরুণাচলনি বরনি করনি যত ফাইটন বড় ফাইয়া মাইকে ত্রিপুরাও দখল খাইতংখা আবার চিনি এসটিন বাই ক্ষতিকর আবরং সেওয়ান সম নাंनाय এনকাই जों आबरं नांखाखाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायखांखाय बनरम मानो कारण बरक 86 सो फाइबले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरान फाइबने बरक मैक्सिमाम अफ्रु यांगो का जागे बर जागे बिबिन टंका जागा जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमाप टंबा अंका बरकनि आबहायखाय सुरसे जतन ता त्रिपुराव गोबांमा তিনি থাंनाय दिन नरक दलायनि करक सालेंटारक एकदम तेकुबनि रियां तेकुबनि ट्राइबेल दमदि गारु फानंखा बा तेकुबनि जतन जागा जमिरनो बरम दिके दखल खाइसिबेके गबंनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बरक फाइ आसामनिबो फाइ गाम दिके फाइ त्रिपुरा खाय और बरक फाइ गाबोन बगे नायनाय दि बाबुक त्रिपुराव जे बांग्लादेशी बाय बाय आं सानखौ मिथिया कबिनो सायखनाय अ त्रिपुरा सरक जदि न कबियो थांथां बसका कबिनो बुजिनो नांनाय हा आबोनि बिसिङाव कबि बाय जदि न चका पाइजागै थांगाखाय सादम नंखौ बुमुं खायना मुसुंगै पाइलांनाय आंले तिनि सौ रिरोदे न एसटी आं खाना सक सांबरि संगा सकमानो दराग्रे एसटी इनके बाला मानो सब बारा दे मान साव साथां दाबो एसटी सरबा बुगुं बारा कबा मा नेशनल लगे इंटरनेशनल सागरि खायते आंदबा हा ओ एसटी तो गइसे ते सिम बरक परिया खासियां दंबा जत से एसटी बिलुप्ति खायते ना सारांगा खाय तांगै क्रिश्चियन सिमे सारा 12 बसने एसटी जत रिजर्वेशन आबोसि बिलुप्ति खाना बीजेपी ने प्लानिंग तगो अबर खायसे माया सले गमरो ओइ जे मिलनारानि संग जे ताबो अबज संगठन का तामहे त्रिपुरा धर्मीय आदिवासी धर्मीय संस्कृति जनजाति ख्रिस्टियान साइतने रक बरता साकाय साक्ति कोआ बिसिंगसे बर यंग टेक्निकल तंखो बर ताउ बीपीएल एपीएल तांगि चावलेखेखवा गो बर सत्यखबला ब्राह्मण बो बिखारि तंबला बर साबले आं तो बरनि बासनगो आं खानाय पाइजोबले दिल्ली रको थांग्रो साबले आ ब्राह्मण बि बाबि अंका भिक्षा मांगके खारहा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट बर लोग खायादबा क्रिमिलियर एसटी नि पर्यंत एसटी बातिल खाने यादबा त्रिपुराव खाय दालं न एसटी बातिल खाने यादबा बाबा नंसारा कहम तिनि साक्षा आंले ख्रिस्टान एबा हिंदू जे हिंदूनि आदर्श बाय तिनि हिंदू न मथांगा बांग्लादेशी हिंदू न मथांगा त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौमिलनानि बो भाजों हिंदू नरक चिनि बरं मनासि ना पद बाबु सं हिंदू नर जे हिंदू रंग अधिकार त्रिपुरा हातिनि नखल का तमाखाना राबन को असम सबा खायको आबखानंग बखक फाइगलाक नर मंत्री एमएलए साव कोनो को प्रोफेसर लेक्चरर एडवोकेट नगे कोनो खम और बसब दे न टिकी नाइ स टिकी ग्लाक अमा हायकै न ओ कायसा केरं काथमा हाय मुसुक छाता तंगमानि मासा मासना आरा फुनु फुनुगै याक बेतलां तलां साव रमै तलांगै को खायमा हाय सिको खकलाम हाय पाइते पाइनाय अब सिस्टेम खायमासि आं तारमाने ना आं ख्रिस्टान कासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदि फाइके फाइद आं साइखना जत गदमा आं ख्रिस्टान बाइबेल का गाना सांगे किंतु आमा के कोनो पास्टर प्रचार सारा त्रिपुरा आं तिनि सौ एलार्म खायो केबर आं प्रचार है ख्रिस्टान न आं महादेव लकेट कान तमासि काली पूजी तमासि काली पुनतान तमासि शनि ठाकुर पुनतान तमासि मासो पुनजर पन्दतान तो आं काली पुनतान तमासि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांजां उदयपुर 1990 रां थांजाक मेला रग सन्यासी रना आं आफुर बुसाय खिना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेसर पंचने बाबू तो बाबू थिमाने सिगां फास्टिपर राइफेलनि बो बार्मादेश थांफायनि सबाख्लाय फैनाय बो 1926 फास्ट एंफ्रु बो बाफुर सिपाय हामानि दुइ बेलि जतिं लांखा बो ओलका सेसे मेजो भारत बाहामा परेखाय जे राजा रक ओवान दिरो मामांग न बरंग राजानि जे सैनाय खायने रकबा जत पास बेटलियन तंगनि कोनो आर्टिकल 1 नम्बर 9 आर्टिकल अरानथान सियातु अ बय हायो जत आरो कोनो दिन अ फोर्सनि बागै काहाम सिजागलिया रै फिया बाजाराव प्रशासनिक तनाय रंखाय जतन बंनि पेंशन मानजाग पर्यंत रेगुलार कन्टिन्यूइंग जानाय बंनि जत फेसिलिटी मानाय ग्रेचुइटी मानाय
তাই যারা চাকরি গোনাं বয়স দंखौ बर सार्भिस कन्टिनिउ नाय যত सैयै गाहाम गाहामखौ बर माइके ना बायखा इभेन न थांनायनि जे बांला हानि फाइ बर बथकै सार्टिफिकेट नांलि आप्रु बखौबो आं एम ए पास होनगासे एम ए पास साख्रि बर नावते फैगा बतिके नाखा आबन रक साइमी आबो उसं सेरे रक उसं बर रक थुतुं थाबां गाजा नंजा हाय कुन इतिहासिया बय परिया गाहाम सारि स्टाडि खाया हा निजिनि डिग्री परिफेका जोंमा बाय किछु नाक्रे आं तिनि साइट अफ तिप्रा सरन ममिलन रानसि साया आई एम टॉकिंग आई एम नॉट 25 तारिख डिसेम्बर क्रिसमास वर्ल्ड वाइड पाजिबाना जिसु ख्रिस्ट आसे माने कोन एग्जैक्ट डेट आ समय तेबो साइक्लां जाक्रि कखा एक्सपेक्टेड फारे सिंह खलायने खलायजामासि किसुया त्रिपुरानि ख्रिस्टान जतन रखलाय रहरे नर बुकुं बारारक तिनि जतन अरचिनि हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 नवै अरनि जनजाति ताबक तिनि रामपद बाबू स मुख्यमंत्री सालाय जदि न शासन थाबा आकाय आंग्रेरि तंगो आंग्रे तो ख्रिस्टान काद्रियानो रिराहरि कानादा थांतवानो बर माइग्रेशन प्लानब्ला स परिबार थांगानो केबा थाना बागे नों व्यवसाय खायरन न क्षतिपूरण रहरि आनि एसेस नि एसेट नंगो खलाय आंग्रि रहरि आं कानादा थांगै तो आते फेलियर तांतंबा नों बुमा खांनगो आं वाय तांतंबा नों आं ताखुक जाना हामजों माले हांखाय फेबा सनातन धर्म नि रिचुअल रीति नों 10 ता प्रिन्सिपल नर परिजय 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 माय वानसु गया जों ताबुक साबन नासिनां अहानि बोसार कुंथाय बारान सागा अ बुकुक बियाहे कुंथाय बारा मान आंगोतन कुंथाय बारा हिजा जों चिन अबुकुं बारा चिनि जे अहानि बोसा तिप्रा सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तांबा फाता हानि बर किरि करं खार फाइका 1971 जा बर 62.33% और विधानसभा नाका अंका बर सनो थके का डॉक्यूमेंट सखिबाय के राजनामानि सेंसस न सखलायबाय 1941 चिन बर तमासे नरक सेंसस गवर्नमेंट सेंसस परने जे 1951 खाते 18000 बुकुं बारा कमिरि फुनका 1951 का 18000 करै माने 1941 18,000 कमा का बोलता मसरी ठीक आता को अंका आ 1941 सेंसस फरायते 1951 सेंसस जरा तिप्रा सर और तिप्राओ मा सब का बका जले थुप थुलिया बसा मासा मालिया ले तको आमा के ना खना ब्लख लायकना ब्ले आबर बखरो दबर रिसर्च खायतंबा जोंका डे नाइट रिसर्च खायतंगो आबर फायदि नों जिसे बर प्रोफेसर करन बो प्रोफेसर त्रिपानि तिप्रा सा करन फायदि बो एडवोकेट लॉयर करन फायदि आंग्रेनि तंगो बो मंत्री करन बो सिगि तो सुसिगि तो बुद्धि फायदि बो आईएएस रिटायर फायदि बो आईपीएस रिटायर फायदि बस बो करन फायदि आंसौ आइनते बुद्धि और लॉ बाय फायदि मिना बो नां नुया को हाय बयनि को बाय पातला सतला को कासे को बाय तिनि मुते मुतिं खापुन आई फोन आबो बाय क्रै करेक्ट मेन दे डू नॉट बिकम यस मैन बट डू यू बिकम आर्गुमेंट निनि मेन प्रॉब्लम तामो अहानि बसा अधिकार बय सकजा काबन सुवान सुबे आबन हते बाय रिलीफ मान आबो तिप्रा स ख्रिस्टान मान तारायो अंगै तो हाका प्रमाण दे जे तिप्रा स ख्रिस्टान गै से अ त्रिपुरा हानि अमाय कमायथं 10 त्रिपुरा हो पुले सरी गनै सामति सब कानि फि ख्रिस्टान दक्सि बहुत बहुत जमात्या हो दान सातला रिगनाय सामति कान का जमात्या हो तो सारि बुलाय का जो तंगाब्ला तिनि ख्रिस्टान दक्सि जखन पपुला से तिनि रेजिस्ट्रेशन खाइबले क बरबाय ब जमात्या हो द बसि जक ब खतिया समाज बसि जक क बरबाय सिने पिला से साबा बाइबल क बरबाय साबा सै 76 रन साबो सिका रमेश देवर्मा संर जंगबादुर देवर्मा सुथे को सुनिने जंगबादुर खांदो दागबो रोमान स्क्रिप्ट बाय तिनि क बरबाय पिला से साबो तेसे क बरबाय रेजिस्ट्रेशन खाइका तिनि आं बलाय सेमाया आं तो ख्रिस्टान निउस सायां केनो तां दिबन साया ngese engka tasara bok sawa ख्रिस्टान जोरमूलक धर्मन्ते करन सो वान सरकाय पत्रिका जोरमूलक धर्मन्ते करन ब बरक जुरखाय खलायका गुसना खादि जरा जुरखाय खलायजा पास्टर बुं साइदि बय रेन साइदि पास्टर जेल दारि बिशप जेल दारि फादर जेल दारि केबो जुर जबस्का जदि न ख्रिस्टान सामजामा तंगो लुब लाव सार आंग्रो खायजा तंगो काय आबा के बंनि बुमुं रु थाना एफआईआर खायि बंनो बंनि रायतंले आमा के खायमेब्ले लुब फुनुगो engka tahu saya itu bawa pastor jelas makanya sahabat jur khai Tripura bawa Kristen engka jur purbok dorman ti koran khajaka prawan khaji dorman e byapar tabu khai dormo juddo sikhai ta kai sak bai sak yang asal main problem bo khai ta sanglia nang no ya sak bai sak je sak bai sak simino torka bitoro khane na oti prasarone omahai murkho jati omahai obhisapgrosto jati te yang prithibi ukre आं रिसार्च खानायखा एकमात्र त्रिपुरानि तिप्रा साव हाय मूर्ख जाति जत्न बरक डिग्री सि ताबुक जेसे सत्य बरंग मूर्ख जाति सिनो एकदम जितो मूर्ख जाति आं निजिनो सावना मासो मूर्ख जाति अ तिप्रा सरक निजिनो हाव निजिन ककबाय कथमा सारालिया निजिन ककन कुबिनो सारालिया गजा हा किसे मिसे साख्रि मानाय आबो नों तिनि एसटी एचसी रिजर्वेशन
kota kering kai neng tini maya neng kemai thang mutri bahawa prithibi jagoto ha dormo khaina di dormo angkai kaisa reality tongo real tongo creator god tongo tongha kai borok neng jisipana jasang toni ni abu bicar phai sapai no ang khakayu tabuk omo haike dormo janjam dormo tisuri tongo peaceful tongai mano unpeaceful mero bongni bo obisap phaine bong nukuno bong jhor phaika ang sau Phaikha saka Phaikha coming ang abo bong obisap iya tane kai dormo maka borok peace ang sai katha purity ha forbearance tai love hamjak marok stong nangle angkai ninma ba ora Tripura Christian borok problem khai tanga sam khaika sab hindu no thangai budogoi tongkha ha sab budogoi tongkha janjan dormo tilai janjan koi tongle angkai tabu sini buku bobo akase ko professor angka ba Tripura University chakri kai ni bona jote bo khai to thagwe tokhana ang bo kaisa Tripura ni bising ka sigi to thakjak nai nina sigi to manina degree se sigi to pan kan to nang wall internationally wan so mong concept ka nang tag ban thani kai minor se ko nang tag du chisa chong ko nang tag pan mai karak saya ko phai din nang kang mai bo to chono to topi no tin nang bai dibe khane bo phai ni nor khai thani ai ag non congress ong khayo jodi nang kha nong ar bason ni nang kang phai no kaham ka nong dor mon ti ang bokite peno ar khisan to ri galak ekdom nong hindu dor mon buru phaka bo 20,000 khisa bongka butengka santo dor yapang busu joto Bahake Ramayana ka Tipra jo gubusu ko tamo khlai ke jotto nang to chatu ba nang no 1 ghonta box ke penu aboni bagai dor mono tiye sung obotang di tini Kerala khai 20% Christian plega bongoro mo ha jangai tong ha bo Kerala ni pis bongoro pis sustir ble India wo silai sitinya nang ya bongoro tabuk sino Tripura tiya sar silai klai ma serpi seto na Kerala thangi di surungi di 20% Christian tong ble Mizoram tini sikitong ka ha 91% something more Christian ko sikitong jak 91.8% sikitong jak Indian is second angka nang Tripura ne kha baba sikito nijin hawa phatan boro ru khatma abon kale bakaus phalia abo phatan boro phaina bai inspire ka jaka buddhi jaka rang kisa bujara kan kaina masala tong jaka angkha khau chin boro rok srungkai srungton ani chata yang saitona phiaba dwansudi horijan deborma keboni guli keboni kriya ang kiro kaisa creator god ini saibo tongang kobine saitanai jotodin kathang tongsak thina bagai ang gonaya thinan jara pheka angkai mukti thana ba thinai imang korpha ma thinai action ma thinai phiaba jodino koboi lamate koboi kaha wansuman tokhangkai nung jisupa na khiyo saginari guli saginari mantra saginari jesapa khainai de bukhna te sabalari manglak ang sopto tong ang Tripura sani koboi recover relief ni bagai ang sai tong ang kono nini Hindu khanyane birudu bang saya Christian khanyane birudu bang saya Sikh khanyane birudu saya nini tini Buddhism birudu bang saya ang tini sajama sakbang sama 80% boro ang phai human abo koboi abo no dinai khemeya abo 81 ni census hoite rutugo tikla khainari man thakmai joton source ambaga jagawang te kokbol sanaya khada takbukurok prasa ha Tipra sa thamta tong gathon abo sang nayo Tipra thamta gathon angka tini Tripura ansok Christian babs tong minority sakri manai borto Tripura saw Christian minority ni kuno oro balako Tripura ni kuno minutes cabinet ni oro pas rex ko sikre omoro je boroni tulaya hai kanang nuya husung makha berani juman hukum mukha Phaikha ma palai mti ma topaka sa simalia borno tamo wan sukin ma to sabai je inspire khajakan simalia Tripura wo kono dino Christian minority ni kuno seat reservation ota ka sigrui norokon dino nu khap oro asuk sakit lama bongko tin sugra norok bigapan nu kha Christian minority jong ni bagi musugwan potar nu kha phebe SDH UBC ni tomlana oro minority hinsi ang dia thuksara minority griji baro 8 point something tonglero 8% ni upor tomla thuksara ne minorities Muslim ni bagi alada kota nu gebla tam no ka OBC nu gapo bono OBC khobjaka mugli bo OBC khobjak Hindustani sabagan nogo tongo apti OBC khobjak angka OBC angka tongo disable handicap kerja pa angka handicap angka tongo ST OBC HC the general sita adar sabla anti sabla orok sunu kanaro kasa Christian minority no kanaro kurui omon bagai sakala omon no tongti sati ase kase ko guboi tam chok ke ferok a seng kok samahai sai tama sorok kichu
susoy boni bong mawan sumur kri ang sar katini amon Tipura ang dibet kaiton menentang ati kok sana nara anak phnu rita bojaga Tipura bo Christian minority bo Christian rok double facility na kha phnu di am biching sarai khai sadita sing engkoni BJP national BJP ko khaja indirectly ko other phajak Tipura bo singka saimia daba nok sra samangya already arani sainai se chado khaye supreme court ni lawyer et ko justice rite mahatungaro kotra hindu aboro khaboro khaye 521 article singye dili tonali aro pandabi kapan pamui mangla nei tabu boro banar sitlana na tomorok singkai dor saimia da 521 article singye borok deri ke tonika hengka boro bill pass khaimia bai ke bill pass khaimia hamla lokosau ting to kotong obong ni kabang majority keto Rajya Sabha angka 245 tawa matro 97 ta tongjau hengka ba kabaringya pas khaimia o tabuk ti ang usang sable ang koinai e je Christian samaj rang koinai ini religious protection nama artikel sarika 25 26 27 abono kahamka study khlai chorcha khlai kono wana jana kre parliament pro tlang bobor tlang mayako amona bill akare boti sayako ora Tipura wo amorok jas kase ko goboi om mayma mandarsa sigre mahai sigla tomase Christian taku bho khajan taku bho na takirdi ang tini kharoksa lawyer hisab ang saitango obo parliament bill otlange ko hai panati asugya sembo Tipura Christian soroksa monsne sembo immediate khana bage tiarang tongo sembo sini je right tamati sara prithibi rasar sanga pondo so phaikhlainai sudo na India government tumong seno soroksa yakai Christian soroksa monsa seng tabuk immediate so khana tong November bising khana bage seng tiarmai tung Tipura Christian soroksa monsa khana ri seng babone porare start ko immediate nama pore seng sudo India simi ase je tini India rok joto borno sikir na bage rasane khamata bo kento tumung jadin sonom hai tong hakai seng subu sinai sini khe kolam kriya event ko obono ang muthairu sara prithibi ro obono last ang phone sara prithibi ro Christian rok 31% Hindu ke matra 15% ang dharma ti samakok ya ang Christian kabang Hindu ko maya tabu prithibi no rule khaitana sabok Christian country rok se America Russia duita rashtrong kache dunia pai tongu dunia pai Britain abaro basba digra sidi Canada Australia New Zealand Switzerland Italy abaro tekta sasir abro hengka aboni baro sailap kuri khajon takuborok nini South Korea tini Christian country agi Buddhism tamane Christian country ke busu development sama tabuk Samsung mobile do boron phai nina tabuk gari omok somok boron phai be tabuk ha Japan to ngobahina 14% Christian thang na de ani kok baya o chidu Tipura kok simi sa sawe ang sikan he mas ko bay boy por liak boy por di ang busu boy pai por rang keringi si boy por meang to pai khang tai pastor te boy pai to kumang khadan ta kuboro hambai khulumkha khabai khubbai na ang tini jeng asok laimani karon engkha jeng 25 tarik Desember জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা নি তরফ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি কারণ engkha jeng chini hawo to gobangma dormono tuiwei hinai borok tongo o dormono tuiwei hinai borok rokni bisingo joto nisai jeng nublaikha chini bukum bara borok rokno nubai target khaiwei chini dormono nubai nosto khayani chesta na laiyo oke haike jeng te kaisa nublaimani engkha jara Christian engai thangnai borok rok borok engkha minority wo bo phayo oke minority ni facilities banawo oke kungbara engai ST quota no bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha oke kabang ma jaga bo nukjago ST quota no borok ma se kabang nalai ko wi tongla ha chini ma thaina borok se nalai wi tongla ha oke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho engkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini সংস্কৃতি no hajagliya chini পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা no nawi thangla hongke o alada dormo no namani jeta subida tongo bono no nang tuyui tongui jasidi nina asol dormo no nang hajagliya hongke chini asol dormo no chini asol tomong chamong Kristi সংস্কৃতি no tuyui tongmani bagai si jeng to scheduled tribe ni facilities man hongke omono je jeng Kristi সংস্কৃতি no tuyui tongnai borok no malang jehetu nirok to slai jagai thangla ha hongke slai jagmani dormo ni jeta facilities tongo bono nirok nalaisi
जों कुनो धर्मनि बिरोधी वो सामंग खाया जस्ट कैसा उमरसे कि काइनै सुबिदा ताना दे कैसा न सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय दे ओमो कैसे जों अब खाया नि नायै तंगो हंके ते कैसा ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्तेओ या ओमो भारत हाकतर नि जतो हास्तेओ न जों खायै तंगो आसाम सरो खायै पैखा महाराष्ट्र सरो खायै पैखा राजस्थान सरो खायै पैखा चिनि हंके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगे न पार्लियामेंट उ कॉग्नो दिसाखा प्रेसिडेंट न बुजमा खाई रोखा उ कॉग्नो तो यू मेमोरेंडम रोखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जो तो राज्य वो हास्ते वो जों कैसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्ते वो नै थांखा जे बाकी तंनाय रो जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय ओके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामं खायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामं खायै रैली कारि तै समालोचना खाइलाय तै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया पदबाबु सामानि ख्रिस्टान दंनो बुथ सेरिया संविधान बु आर्टिकेल सिजा नों किसा पढ़िदि आंखे मन सावो बु आर्टिकेल 25 तंग ना तामबुरो तंग आबनो बन किसा गांगै पढ़ि एवं नरेंद्र मोदी बो संविधान पढ़ि तंगना एवं को बटाम थेमु अमित शाह नोंखाय ताव मंत्री कोंमा बायदा खबर थाय दंगानो बबा रामपद बाबु मंत्री माना बायदा आबुल काबुल कक्साय आं तिप्रा सारनो सेजामां मंत्रीरा मानमनो हनै आरो दा टंखानो बबा अमबा लुबे पापे मृत्यु सिंगन लुबबा पाप खायकै बाबार पाप की बाबार सारे हमानि अब अकक सिबले बतिनि हाय इन तंगमने अब तो साबनि जारि बाथं बारि तंग एवं आरो जे बीजेपी वो आरो नि जतो आईपीएफ तिरुं मा साता आरो नि ख्रिस्टान वो आईपीएफ तंगले बीजेपी बिरमुगना मक अब उगन स्थिति बुं बागमा वो ख्रिस्टान तंगनाब्ले बीजेपी रो बुद्ध खनाब्ले एवं आईपीएफ तिरो ता आईपीएफ तिरो गोबां बुं काया आरो लेंटा पेंटांने बुं ख्रिस्टान ब्ले गेता बनस सिंना नांगौ ता आं रामपद बामैसो सिंया जे बुद्ध नाइन सांग सिंना नायो नर बुद्ध माबा जों ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी कमानानि एवं बुद्ध मारि यांगा बयना नरबा बुद्ध बबा आमतिखे दागि बुद्ध सान बनस सिंदि नु एवं जे बरनो बुद्ध नाय रंगाव बनस सिंदि अम कायसे बेलाय माने तामसि खमु तिप्रासानि बिसिङाव दं सलिला तुइ फाइ दंखा विदाउट गान आइ खाय तो नोंगोनो बलं बरंनो सेब्रा कानि बाहाव बाननारखा ताव नोंखे बलंनि बुफां दंहाबले जेबाबे नों अस्त्र चालक दङ आउ तो केबो नुगिया अमतेखे नों बुथान नाय दंले हायके बुथाना नाय मानि हयते नों हासालि फाइके ननो आं हामबाय मारु नों हासाल फाइदि आहाय तांजादि बर' संसाराव जों अजगत फाइमानि स्राबजान बायसे हयतो नों 60 बছর बा 65 बছर 70-80 बছर खाय नों मोताय जानाय आं मोताय जामानि जागलो नि जेनेरेशननि कंडीशन तांनाय वारे वानसो नों वानसु याना वानसु खायतिनि हायिं याता वानसु याता बर' आउन बाय ताबु ए मंत्री सुन्त्री बा जतो आईपीएफ खायतंग एको मथा खायतंग बा वानसु बाय ताव बाथरुम बारि दंनायता बजे हा चिरस्थायी बन तंलांनाय आबले करै केबो तंमाया वानसु दिउख्लग नों तांनाय एवं निनि जेनेरेशन बसा बुतै सुख थाय बरारासि तांनाय फारिता स्टेटुट काय सांग्रा आखा अपुस हा आखा अपुस खायो निनि बीजेपी रंग स्टेटुट सानतंलै निनि इको उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ एवं नर तेलेंगाना रुपुरु
tai ladak no mani UT ni BJP no ble ni BJP ni MP tong ble nang khai bukti BJP slabo bukti BJP ni BJP raja prong tija ladak ni BJP ro khai sani mano Tipra ni BJP khai sani miya Tipra ni BJP khai Kristan no budriya Kristan ni ST federality masa kemanai hai si Tipra sanu ST ni vacant post backlog rezeki yang ni tunggu nung matai sedagari ni boleh je tong rezeki man sud aru di sini maklai sih boleh ebong bekarok bono ramna nang ngai bekar darat lai tong nero MA pass double MA khai tong nai PhD khai tong nero bono ram di ta bono tapi kok khai aborok je sanai rong mia gano papi je janiya pap kore se gano papi borok highly qualified kin bisingo কিন্তু borok tabu da asai tabu agi ingkai kongres namalakai adibasi ST CPM namalakai upojati tabu BJP namalakai jonojati ini identity tama Mishra to jonojati hinja Nagarok jonojati hinja even oroni sini sakuma sampradaya se borok sakuma ni tongo nggak bufru जनजाति सुरक्षा मंच बा हाई गठन गई अब बुक्ति सुरक्षा जे जाति कमाई से थाना नाई दं दफाव बा गोबां मानो उनको दं मानो अब तो धर्मनि दै बर ताव सेंकाय धर्म तो केबो कन्भार्सन या बखासे स्लायु जे ख्रिस्टान ने रक बखा स्लायु गोबां मा हिन्दुनि जेमन সাধরক ধর্ম পরিবর্তন ইয়া বখাতে সলাইনি गोबां निउज चैनल गरि दं बरकी माने मियादा आसाय आगि आसिबा आमुनि सिगाङो जे त्रिपुराबो ख्रिस्टाननि दिगनि आसिनि सिगां चिनि ओ त्रिपुरानि जे एजुकेशनली जे स्ट्राक्चार बुक्ति दंमानि एबं 80 82 mostly 86-87 ni simi tenggui sara Tripura wo Christian missionary toma Catholic toma Baptist toma je kono organization ba congregation tau educationally jengno tisai tongmani jagulo tau khai je Tipra saba chini dofaro Christian khai bungma ST ni bantar se makhaine ni khanaka 25 February December ji kita tai mani borodin salo borok movement saja itu ang borong sunga nango donung kisanu banu dirka tawa hanse noro BJP wo ba tungko kuta ba takiri rimaya adong ni defaulter kai no tawi wan subya hoito je borok BJP ni no borong na bo tabu je takiri rithini chini je borong no kuta ebong backlog je sakiri jagya abo khai bongni faida tong tama ang sai thima wana ya khipai kama wana tagi tong bai borok Nagaland Christian ka season thami jaida Mizoram Christian ka season thami ja Meghalaya ni Garo Khati join tero Christian ka bor pasui thangka ebong tau Arunachal Pradesh se Christian habi tong agi Christian ro hamna kai permission nai se mahabu takai birat tabu sekang ko brother Paul Dina koran thangi aro sermon ritong yu message ritong yu abor boro mukumi datong ebong joto India ni joto rajdhani wono Christiani head of the ngotong diocese tongo kebo ekoni missionary ni kotor ngotong office ebong sangjalok dong boro abunu jadiba tamo Tripura ni bagai khai nung bubute protinidhi chongjagai nung tini jengno chini Tripura sai Christian ST bantal makhainai nisa ebong dara aro BJP wo tongnai ro je muntring tongnai MLA MDC tongnai Christian ro nor khai mukumi da tong aba jeng sibina sanaba bor khai satai keri diba ab khai ingmaya nei agi nung CPM no se mani sorkani amal se nung rada sonon suno kudidlai jaya khayu bor hai nira khai to no khai taptang khai tongba no khai bukhan nang diba boboto ST bad ngai ble dia Christian MDC ro Christian muntri rok tong le abo bung kayang borke batilingla
Now je kumuni party ni Kristan kimi boro ST ni cancel ngai. Abda. Buti ngai tong khabo. Sabro tam khalai oro tungtung tongkha. Ha kemaka, no kemaka oro patani boro phai butalis burung tisai tongu. Permanent resident nai tongu. Aadhaar card nai tongu. PAN card nai tongu. Ration card nai tongu. Abro ki boro mukmuya tong. Nung saichung PhD ngui nung associate professor ngai nung paikya hija. Kini ni next generation tang no wawansu. Ang aborong no kaham kai mutu klai jabai di. Ebong mo common nan sekang. Tai bo common na bang sing lai tung ni ang khatam. Itu tahu uskan misalnya, जनजाति को दिवस मिसालाव Hasteni kecam ट्राइबल मिनिस्टर बरं नाम बतो जनजाति आदि सामानि Kristen रौना एसटीनि बाति खाई बोध फना रेडिया खायानि अब हंके जे कोक सुरसुरी रही तो मानी अब नन बो हंके वांसो Bo ejen Tipra sarongno bukung barano dong supply-nya agency bo. Bo kasih agency. Agency jadi samung tanggu. Bo uko BJP ya. Nung zono zati hingga gurung kaman ini. Zono zati to umay aro. Agi to sini zono zati ya. Hoy to nung domaita. Ba Tipra, nuaita, riang, halam, haying mano. Ketu oro to zono zati gurung monto umay ya. Obo nono ang tasing saka. Tangi kini zono zati gurung monto nganang ba. Tipra hindita harke thatang le blasa. Jeng Tipra ya, jeng jongse, jeng riang sing lai tong lasa roka. Debroma chimda Tipra saba, joto dopanu tisi Tipra sa. Bina abono ang condemn kai, tatagya. Bo abu ne fete yakung de barong mana abono yakung khotor to. Tamin ka nino eg mage sidjaina. Nini jora phayena tomong BJP salsa oro सरकारनि एवं इकोनि दिल्लीनि सरकार कमाक हांकाय बा सरकार पाइथां हांकाय नों तामनायनि ना तामनाय नों वावानसु अब हांके कबामान नुखा लाई थांगा खालाबो एसेंबली बो कोपरक रुमान स्क्रिन तुइबो देवनागरी से मांगनाय ने पन फरांति साव देवनागरी कोपरक रुमान स्क्रिन यो देवनागरी उथं Aboni korole nang bahike bono yokro bo no ang wan chana mutungo bini goria institution go English medium da phurung tam phurung bo ngka ba demnagiri phurung ba kitota English medium ta phurung to agi demon ko amra bangali ro English medium ba ta gya roman hiram ta gya ko suguru oso to busarungo English medium pori bai bele क्या वो होली क्रॉस वो शिशु बिहार क्या वो हाई एवं दिल्ली वो आमती मिले आगे को खिस्तान के चाहते क्या खिस्तान मिशनरी वो खाई स्कूल का पढ़ी वो आमती मिले थारा बार बसो बा चित्रण मिले मैं बोनो वो सारनाई मुतुंता निनी इनको गोरिया बोटलो इंग्लिश मीडियम खाया वो हिंदी मीडियम बा देवनागरी हर बाय फ्रेंचिदिता नंग एवं नंगो देवनागरी बाय कोक साचिदिता नंग और संस्कृत बाय थंडी साचिदिता निनी बिधान सभा बा KOKBOROK sudah tak sakiti, karena KOKBOROK hanya sekamai tong hanoro. Jata roman script nga hangani aw bonor kebeng hangkai. Kebeng na kay bor simia, sipem na amalo kebengo, ebong de roman script sani tong nero bor bolo kay tangi sorkat tangan kebeng iru. Obon sini saya. Obos ang sadi tabuk tamu si kamu, ano sui wak se hangga wono. Nong median bising tui. Sui wak tok buran ngasui tong di dinai. Abo bubuti jani ejen abo bo saimia. itu tahu lain hal kalau jenguk kan, je onu nak songnya bodoh yang mizu ni harapsa ini apur nagorik surat semuanya namai maharaja ni birthday bahasa wei kok samani tahu bahan hanya upiuka ini Kristen ni ukuran je जनजाति surat semuanya bung bus kamu simisi nagorik surat semuanya yang ke जनजाति surat semuanya Aku ke bising mo tamu tong na boko hake nung abuno wanso. Tau aku ke sini
sini Tipra sorok ni bisingo je tasana naimani dan abo hai jaga o suno suklana naimani dan bo hai ki ningabuno eko example nai. Actually, political decision no oroi porin bagise borok phan mano. Tuma BJP phan di, tuma CPM phan di, tuma Congress phan political decision je survival ni decision no jung kerja jung tabu joto political party no power hangaringo mamangse tongo chini nomna nubino bujibuno buibo berak kebai nukai puma sak sundarma hai sundaru tahu debut joto dol je dol Motha panno strongly korang do khakhira kamu nujale bungbo bidan sabab fokus khayam de kampe ang nujje gyata tam ningkai uko bidan sabab mobile nai mani abosi issue bungni abro da ni issue chairmayani uko kaham quarter mayani abosi issue ni kaham quarter dan doro jati ni mukti da doro aru kai wawan sungai liang ka ngai nong ba thungdak sina nyong le bera ke bai ke puma sak thendak ta Tabu bo kewan so ne je tini je Tipra aw je society o je asal koroi poroi ini kamani tabu no sapna ni ke bo ke bo lama tong sapna ni belai utuk karon Badolrok netar wahaino public wahaino pawa mani aro mangsing lai tung khabur muri kubuyo khai kere abo desong sari tama ko Motha tama ko IPF tiwo kere kebo kere tongka hangkai sung thungjak la kamu ang usmia usang interview ru Tipralen nang India borok biplop babu sabo je agi CPM amalo se unnoti khayang ni borok Tipralen sano tau sung BJP unnoti khame bai borok Tipralen jagai dekhaman siring ke tongle minister khorongei ebong Sunil Devdor sakale hona babu Tipralen usingya ono Tipralen jakare khai cabinet ong khodi hingkable ongiyable hingka ab sungui tong se haina hai ngi tong ebong usengo bidan sabha kaisa aroni no mantri mane kota hakora habjak BJP neta sai tongle CPM no hotong na bagi sesen Tipralen sanu CPM no hotong baikya paikya nungla frut IPF ti to tongba borok 2009 voter to kerui bubur phai sulo se phayo abo David Murasing bai ro buise bujok ga tuan no phai jang tongmani basawo after class khai ro se phayo boke bubur chiba bo jeng Tipralen CPM no hotang no bai sano ni saba ab to bota ekdom daha ekdom মিথ্যাবাদী কক সামনে আবো বংদলি বড় লুঙ্গিয়াদা আর বো টংনাবলা অফিসার টঙ্গ কোয়ালিফাইড টঙ্গ উকিল টঙ্গ যত টংনাবলা দলব বড়ির বংলাই টংলে তামজেমো IWF টিংসাই বুরুং বুরুং সিগাং তেসু দিল্লি থাংবলে হ্যাঁ নং লুঙ্গিয়াদা আবো নেতা সাবনো সানা ও বুতে থানাবা आंबा साबनान के बुद्धि सामनाय साबजा गया बुरो थां कतै टंथिनि न थांगु मिसुम थांमा हाय सिबले साबदांगने ककतर एबं राजानो नाय दंमोनि बिनि बिसिपान साबदां नै बबय मुंसे के मुंसा मुंसे याकारमां तावखाय तामसिंकमु कुसना कुसुगा हायसिन टंसिबले टिटिसिरो ना तामसे सासिनाय बनो सागांखाय बंदरला एकदम बखरो थैकामा हायंदा बेन सायाको बिनि टंगबाय बलो ngko kesanai tam tigamu barayo kesanai bo sisingo kesanai abo ki mothate kun din phaima sina mothate kun din phaimalia poriskar mothate kun phaimalia BJP bo phaimalia tin dokhana muthang de hinman bagai বামফ্রন্ট সরকার ন বাহাই কেলাই আসিক অবস্থা ও তসনস খাই পাই হকা তাও বিজেপি ফাই মানে ও বিজেপি নি যে অবস্থা চিনি বড়ক নে মুংসাপন উন্নতি লিয়া চিন শুধু চিন বড়ক নে লিয়া সবকা সাথ সবকা বিকাশ হিনি সামন জাগো আর ও ওয়ানসারক নি উন্নতি লিয়া
जार फले बीजेपी ने एवोइड खाइन तोनिका इंगे सीपीएम बो फाइमलिया कांग्रेस बो फाइमलिया बीजेपी फाइमलिया इंगे ताऊ काई तोरनी न जरा सब बैठे अबुबा राम पदखाई एगो गोरिया माने तो सिन मुफुक सिबलाय आम मुफुक न खुलुमनाय राम पदबा कमर सुख सिनाय माने दिनी सामुं हुमुं जत्त किछु न कमर सुख सिनाय बरक बैते बसक बा निजा सिनायनि सीपीएम जरा बा निजाखा कांग्रेस नि जरा बा निजाखा आईपीएफ नि जरा बा निजाखा बीजेपी नि जरा बा निजाखा ताबुक बा दाबा निजाखा नि जरा तो काई तर साव ओ चोबा आनि चे चोबा आं नों बाय मामं से तंगनाय हिनि साव पहिला सेकां काइतर कप्लाय काइतर नसे हामबाय मारिउ तामनि बागे हिंगाय काइतर बो मकल नुगिया बुंगिया खुंजु खनाया बुंगिया चिनि तामुनां नांगिया बसिया बुंगिया अरो त्रिपुराओ आमसो ख्रिसिया नों बायखा बरक साय नियै सुरिलायनाय बो सुरिलाय तंलाय ए काइतर चिन सुरि मानो खनाया सिमैया ओंखाय अबा बेलाय काइतर सामुं तांमानि बररक साइमेया सुरिमानि ताव फान बररक साइमेया सुरिमानि ताव फान सुरिमानि फान काइतर खनावै पाइखा काइतर साव बिनि समाय आबसक समाय कतर समाय क्रा आबोखाय आनि खुकनि कक अंखरमानि आबो नांयासाक आनि खुगो किफिलि थांया बिनि कक गांगाय हावो कलाइया बिनि कक हाबाय नखा कमाय थांबाना कमाया आबो बा तंथकमानि जरासे ताबु आमसक तंथकनि जराव नरसक पाइमानि बागै नरना हामबायरि गरि बुकुलमाया ताम बागै हिंगाय जों यखा आबो पारिपार्श्विक परिस्थिति न नुगै चिनि बररक सिनानि बाता काइतर ओंखा बेलाय रिसि गोनां काइतर बब्बन खुलुमियाल बिया सुरियानो हामारेडिया चिनि दफा यकनानि जरा सक पाइखा तामबागै यकनानि जरा सक पाइखा हांखाय काइतरनि सामानि हांखाय सिराय मुंचा जाग्रो खलाय जाग्रकनो थुमनानि थानजा खायनानि बागैसे हामारेडिनानि बागैसे काइतर फायो हिंसाव इंगे काइतर चिनि बागै चिनि हानो आमसक बसर सगांगो नडिवि तंमानि फियाबा चिनि बररक बन खुलुमलिया लबलिया सुरिलियानि बागै सिराय मुंचा जाखा आबोनि बागैनो चिनि राजत्व खमाय थांमानि चिनि राजा पाइथाग राजा बीर विक्रम जे थैमानि आबो तामबाबो मुसा साजागि थैनानि आसराय मुंसेबले इंगे आबो बा सिराय मुंचा जा आबो पाइखा ताबु राजा वंश न चिन बरडक राजा वंश हिनै प्रदुद्न राजा हिनै सालाय तंलाय माने बाबा महा हिंदू हिनि सामानि तेबो सराय मुसक पाइ ताव मथा मुतु सेस बीजेपी तो सेस सिनाय नों सिनाय बीजेपी तो पाइसुकनो बीजेपी तो फाइमानानि कुन कारण कइया आबो बा बरक साना नांगली आबले बीजेपी ताबु कुन मते दा कुन कारणे दा बीजेपी न चिन बरक बुट दिसिनो मथानो बुट दिलिया ते बरडक मथानो बुट दिलिया बीजेपी नो बुट दिलिया हंगे काइतर बरक चिन दफानो कुसुगन लांथमा कारण कलाय खाबले एसटी सर्टिफिकेट दिलिया जों एसटी जों बारुलार से जों सासक से अरनि जों एसटी हिनि दङ बर एसटी हिनि दङ जों सिगा खायतना बा आबो बा डोमिनेट खाय दङ मोनसे एसटी दिलिया हिनि बबा थाइमानखा जों जेनखा ख्रिस्टियान दग बाय जों ते कुनु रकम खायमालिया हिनि आराम पदनि बदल आ जनजाति सरकार मंच नि बदल जनगो आ मिलन जमातिया बब्बा बरक बात संसारनि मकल माने बंनि फलानि मकल हिमान कस करे काई तरताम ने हिन बरसिया सृष्टि को तताम ने हिनसिया ताबुक दुनियाव जेंगनि तंमानि ताबुक जे सोशल मीडिया व नुबि तंलाय मनर नुबि तंलाय खनाबले नुबि तंलाय खना आरो जत निसलाय ताबुक त्रिपुरानि इंटेलेक्चुअल बरडक चिन बरडक सावबा इंटेलेक्चुअल बरडक साव बरक जतनो ख्रिस्टियाननि अंहरनाय रक इंगे ओ ख्रिस्टियाननि अंहरनाय रक ताबु ख्रिस्टियान तो बतस तंथक्सिदि तो ख्रिस्टियान हिनाय रक बाक्सा ताउफानो मकल पायाखौ सिन ख्रिस्टियान हिनाय रक बिसिंगे बनो ताउ बाक्सा मकल पायाखौ ताम बागै हिंगागाय ताबु आमसक बरक गोरोंङै बजाखा गोनाङै बजाखा खोथारङै बजाखा मकल नुक बायखा बरक ताबु बजानानि बाता बरक बसागनि फलानो बर सजानानि बाता आओ जों बाकाइतनि चंजाक बरक से
जों बाकाइतर नि हामारि माजाक बरक से जों ताबुक बसकांगा आवै थाखाय न चिन दफावा औ इजराइल दफाना फियक माहिके मुसिन लगे तंनाय काइतर जों बाय मामंग से तंगो हिनि बसमायदि तंनाय काइतर बब अनचेंजेबल काइतर ब्लै बब सलाइजागिया काइतर बब मुसिनि लगे तंनाय काइतर जों बाय मामंग मल ब्रुम ब्रुम तंगै तंगो ओ जागाव जों तेबो तंथगै बाथं बारसावै हामबाय रिनानि बाता जों बा गप्लाय ओ हा सिनि हा आमसक बसर जों राजत्व खाय फायमानि ताबुक अरवो सिनि आ महिमा फुंनानि बागिसि काइतर जोंनो उमति हायके राजत्व करिङि तंमानि प्रशासन करिङि तंमानि आबुनि कारण हंगाय काइतर न सिनि आङि तंमानि काइतर न सिनि मानि यागुलो काइतर जोंनो सिनि हा किफिल दिनाय जोंनो सिनि राजत्व किफिल दिनाय सिनि दफानो कुचु ख्लायनाय बिनि सोमाय आ सोमायनो मुक्तां खायनानि जरा सक पाइखा आबो एकमात्र सांसारिक चिंता बाय सांसारिक रिंमुं बाय आबोनो बुजिवि मानया आबो जखन आत्तानि फलानि मकल पाखा फुंजु खनाका काइतर बे कक साजाक पुरो हंके आबोनो साइमान आबो फानो चिनि बररक ओ फलानि कक न बुजि माया काइतर सावै दंगो एलम बागनि कक बाइबेल लंका पृथ्वीनि जत्तनि सलाय सापक जाक बय बाइबेल लंका पृथ्वीनि जत्तनि सलाय बय जत जाति गोष्ठीनि जत भाषा बायसाम जाक बय बाइबेल नि कक बाइबेल आमसनो सब साबो सातक जाखा माने खिबि खिदार जाखा सब सब जाखा फाव फाल जागो आ बाइबेल न तीसे पृथ्वीनि बरडक जत्तनि सलाय करंबायो गनांबायो कथारंबायो काहामबायो कप्लाइंबायो आ बाइबेल नि कक चिनि बरं थानियो ताबुक लक्ष लक्ष बरं थानियो थांनि पुसका ताबुक आ ख्रिस्टियाननि जे करंगि फाइनाय दक जे स्कुल परि फाइनाय दक ताबुक बिरोधी दलनि नेताबो साव जुदि अरो डन बस्को करि हिंकाय ऑक्सिलियम करि हिंकाय हॉली क्रॉस करि हिंकाय मॉन्फोर्ट करि हिंकाय सेंट पॉल करि हिंकाय आपसे बरं बाय खमन हिने आबोरकनि आबो वानसां थन तिब्रासां थन ओ स्कुल पढिबाइन तो ताबुकनि आधुनिक जगतनि आधुनिक शिक्षा बाय कुप्लुंगि फाइबेका तार माने सिनि थानियो तेकुनो बेदाबेद करिखा ताबुक जों कप्लाइ निरो ओ कप्लाइ नि जरा सक पाइखा बनि बागै जों लुकुरकनि थानियो आबोनो आपिल फाइदि गोरोंनि गोरों गोनांनि गोनां कप्लाइनि कप्लाइ कथारनि कथार आ स्वरूपनो फुनुगै ताबुक जों तंथगै काइतर न हहम ददम ख्लायै तेइबो लब लायै सुरि लायै तेइबो चिनि पियक सामानि तेबो जों सासा आंथन तेबो पहर काइतर उनका पहर काइतर उनका संसारनि जाति बररकनि मनाक न मनागो पहर रिनाय मनाक चिनि दफानि मनाक पाइथाका तबो साइमानो बरकनि फान बाय संसारनि रिंमुं बाय चिनि दफा योग्या दफा योगनाय काइतरनि फान बाय काइतर सावो ओ चोबा आनि चे चोबा आं नों बाय मामंग से तंनाय हिनि साव तांगे जों बताबुक चिनि हानि शयतान न रुख्लाय रहका यीशु ख्रिस्टन थानियो जों सानका यीशु ख्रिस्ट चिनि संसाराव फाइमानि चिनि हाव फाइमानि बुगरानि बुगराङै दं फाइमानि बुगरानि बुगसा आचुक थायो आचुक तंनानि बागैसो जोंनो संगो तामगै हिंगाय जोंखाय हिंखा काइतरनि नकथार फला कथारनि नकथार जों फला कथारनि सिल बुजाक जों फला कथारनि सिल बुजाक जों चुखा जों बेथाका जों हामताजाक जोंनो तेकेबो कासुइ नारक मालिया आ काइतर से जोंनो चबा खायो हंकाय काइतर सिन सिं दं हंकाय बिनि दासें बिनि सें कुबु बाबायने नै कुबु यांगरिखै यांबो चलिं आपन बिल बसकानो साव बुसाइ दंगि माने केबो बुसाइ दंगि मैया बरकताम खलै मानेबा आ तंथकनि साल न अरवो आनो इंटरव्यू हाना फाइमानि बाय आं बेलाय तंथका तामगो हिंगाय चिनि बररक अ फलानि कक न बुजिया काइतर खनायांगया सालताम हरताम चाया निंगे वाइसा वाइनि सुरिया बररक वाइरे वाइ सुरिका बेबो सुरिलायना दरकार तामबगै हिंगाय मुजे जेसे जरा याक सुरसावै तंखा आमसुक जरा से बरक yok माने कप्लाइंगु जेई सुरि मानि बन्दं थाका आ समय ब मुजेस बचेनखा आबोनि बागै
मुजेस नो याक सोरसावी आमती हेकलाई पाथर से संसार इश्यू बिन बरो सुरी टंगनानि बागे आ समय बरो कप्लाइंग सुका इनके आकाई तोर रेड सीओ तिजलां कसाक न खाक नै खलायै हा करान तै खलायै लारि तलां थांनाय आमसे तिजलां कसाक न लामा साम मानो आमसे तिजलां कटर मानो आबनो लामा सनामै जे खाक नै सनामै खलाय तलां थांगै हा करान तै लारि तलां थांमानि सुदु आबो सिमिदिमा सालोkai bo bahai tongka cumui haikai horoka hoki botrai haiklai morubumi mane hacin khungchoro red desert a jagao man juknahani mannasarika holong thaini tiyongkhori o impossible na possible khlayo kaitor impossible na possible khlai mano tabuk bahai ke yok nai hini hinmani abo Badolrok bujia ringya saimeni bagisi kaitorni am mohiman kaitorni ka deep bo belai kuthuk bo bini asuk thaise chuk na hawo biak khai sinsaro bini bokhorok boro tong saimia bo se asuk chuk na hani tin bagi thiyei gathina meseni gathini thangi busawei bini pholani mohima singori mani abo erengya boni bagai tabuk jeng jora o jora no bufru a jora phainai hi mani prithibini itihaso jotto jagao no nugui tongo tabuk singcharo jengi tongmani Israel da farok no jengi tongmani abono saideban ba chini da phano teke bo sokomon mana karikha chini da phano muthang de hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tos nos khai pari roka ताऊ बीजेपी फाइमानी और बीजेपी ने जे अवस्था चीनी Badolrok ने मुंगसापन उन्नति लिया चीन शुरू चीन Badolrok ने लिया सबका साथ सबका विकास हिनी सामान जगह और वो वांसारक ने वो उन्नति लिया जार फले बीजेपी ने एवोइड फाइन तो लिखा इनके सीपीएम वो फाइमेलिया कांग्रेस वो फाइमेलिया बीजेपी फाइमेलिया इनके बताओ कई तोड़नी ने जोरा सब बैठा सब न भाई के बुन तिके इस्लाम जिनो अब वो सोच अनुमान तो खा Gao jago jeng tei tam ni lelari tongnai tam besagi tongnai tam ni thagi tongnai jeng mo tabuk batrang barsana tongsana ni jora buskang ni a jeng je wansugui hujak ni tongmani chini bagi che tong thog hujak ni tongmani kai tar ba jeng no snamani chuk no hani sible nge kai tar jeng no chuk no haw tlang thana ni bagi se o haw no sensar no chuk no haw ma hai khlaina ni bagi se sengsano nge o jaga o belai jora ka hamungi tongkha angke abono norok obor tabuk Abu bai bras sengthang chiton tabu Badolrok thaniyo je fuka seng baikha tei aw seng ba boro tong asrai mung jaga tong sinani tei ingau nukha motha hini je phaile mani ila phanayok nai hini de edisio nai ni ka 3 bosor kisu khlai malia ha rangni wati waon hini onimes ngo dam sigon বিরোধী দল নেতা সামালে রাংনি বাতে নানি বিন থানে কোন অবস্থা আছে করে রাজা সাজা কথা হইছে 3 মাস 2 মাস না সিংদি 2 মাস না সিংই পাইখা তাও গলে ইনকনি দাসি দাম দাসন্দন দা দিনেশ বড় খরক নাম ইয়ং খরি থাংবাইকা ইনকা আবু বড়নি যে কাছেনি রাজানি যে কাছেনি বড় কংগ্রেস তংনাই বড় সি অংখরি থাকা তে আইন পিটি অংখর থাংজাকwa তামুং সাকwa তামুংনাই অবস্থা আবো কি মথাতে কোন দিন ফাইমাসি না Motha te kun din phai malia poriska Motha dem kun phai malia BJP bo phai malia inge tabo Motha bo phai malia BJP phai malia nang sao tosu tong thok di tabo inge tabo bor koko buskada to buskani 25 December 2023 bor asalo Christian rok ST batil khladi ngai kaisa kotor lugo ko panda khlani agor tarabo rally kotor market finai abo hake bro press ni biching pitu saklai kya abo bobo hai phir mong kongai as halo Christian doctor borodin all world no borodino jotno kathar sal kotor ni palai pani salo se boro apno protect khaine ne bagi amake kotor rally songkana nai jam abo ne bobo hai ke answer abo naidi 25 December মানে কাই তরনি আসাই মানি সাল যিশু খ্রিস্টান আসাই মানি সাল as halno se bok प्रतिबाद खायो हमkai kai ton thaniyo se bor kai ton leaders busao हमkai abu bunting na অবস্থা aro borok bunting na abu flop nai poriskar abu flop nai
borok 50,000 ni borok ni saho aro saho thanai no ke bala kaitor no kiriwi ke kaitor no kiwi ke hairang no kaitor bo kinnu gedi ba bo samung tanai जों दा कुनु किस खाइमिया चिनि फान बेचिन कुनु किस खाइमिया जों जतो न काइतर न सिया फारि दङ काइतर साव बे बागो न काइतर न या फारि हामबादि दंदि इंगा जागा के जों बेवन काइतर न या फारि हामबादि दंना आरो जों तंसंनानि बाता जों बा जिसु ख्रिस्टनि बुदा बजा फाइसिदन गाना चेप चाप्रो सितन हिनिसे जों बिनि खुरियो मा तंसिनाय हिनिसे तंथगनानि आरो से तेव तंथनानि बाता आबो से चिनि ख्रिस्टियाननि आसल जों बरकनो खमा साननानि खमारिनानि आबोनि सलाय काइतर बरकनो मकल फियोगै दिथन आबो से चिनि क कारण गोरों रकनि बिरुद्धे रोंगिया रक गाहाम रकनि बिरुद्धे हामया रक जखन ख्लायो आ समयो काइतर आ गोथार काइतर आ फला नुबजागिया चिनि जे नुबजागिया हुइजागै तंमानि ताम तंमानि आबो न माननानि बागै सेते पहर ख्लाय दिनि लुकुन थानियो आबो न कबक नाय आबो तंथक सिदि आमति लुको त थानानि कुन कारण तंमा बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि सीपीएम जराब बान्दि जाखा कांग्रेस नि जराब बान्दि जाखा आईपीएफ नि जराब बान्दि जाखा बीजेपी नि जराब बान्दि जाखा ताबुक बदा बान्दि जागनानि जरातो ताबुक बान्दि जागनानि कुन अवस्था करिखा इंगे अब बान्दि जाक नानि वतामनि दरकार तंबा इंगे आबो आसक तंथकमानि जराव नरक गरव फाइमाय सामानि आबो बाराते ताम तंथकनानि तक तंगिनो आवon bagi lukurang thaniyo norok abte ke no pirsidi tauk aw ba kereng rok jotto no butup mulai dro khai ketal sini Tipra ketal Tipra no sing joy khai ka Tipra no sing aji mangka Yesus Kristus sini bagi aji kha Yesus Kristus sini bagi aji kha ke bin thi bai si bapai kha ke sing na pai kha ke kai to bo Yesus Kristus thi bai si samai tango asak to jablai sing bini sing chugya haipano kaitor sing no amsik morok khlai naka abo rangchak no khait kri hai klai sing sacha khlai ga ngai aro titam kok tongsine bonno angkha kau norok obo bai asik borong thaniwa pusogoi di aw tabuk sing kubui no thancha bol tamo गोरों बाय थानचा आरंगिया बाया बरक बाया काइतर बाय थानचा बाय जखन थानचांनाय थानचानि अर्थ आबोसै काइतर बाय काइतर उनखा बस बन सुवा बन एलेम बन फान बन संचार नसनाय बल जोंनो बे बागनो हामारि दिनाय बिनि समायसे ब माइति दिवि हामारि दिनाय बस बिन थानियो सुवार सानके सुवार एलेम माननाय ताउ चिनारो सरकार हिनि तंमानि बरक माइति दे मान तंसै Badolrok ngko teman tong si, ngke akai dor ni thanio se sing bebal dia faridio bina semai no sing man sinai tong thogna ni bata. Hamari ni timuk yor klai di dikacin thanio. Tabuk yang emle rampoto somatia brok ni bukha phajing mahani bos khai tongo Hindu dormo no nayani bagai Tirupra ni Christian kebang ba Kristiano grohon khaiman bagai Tipra saro gelukha taibo bigra khangra khaka এমনকি মিজোরাম নতেইবো বস হুই সাকা মিজোরাম বো ব্রমে হাও তং ব্রমকা বুনিয়াম ফাইব্রুকা কক থাই রমায়া হিন্দি মায়া इंग्लिश माया तैबो डेभलपिंग या अमाय प्लाय जे কক साइ तंग माने एमएल नों बन फिरक मंगला ईस्टान मा बाय द कलका ना हिंदू द ग्रहण खाना नायताम नाइदि ताबो ख्रिस्टियाननि जे কক যিশু খ্রিস্ট আছে মানে इजराइल दफाव मात्र 84 लाख से ब्रक नो हाइपान से बरक पृथ्वी ना आमसे रूल खलायो पृथ्वी ना बरक नि जत्तर नि थानियो से अमेरिका थोन इंग्लैंड थोन जे कोनो देश फान से बरक थानियो मा थांब्ला ताबुक युद्ध नां तंगमानियो 3-4टा दिक থেকে हामास हिजाबुल इंगनि থেকে दासिक युद्ध तंगमानि परे फानो मुंसा कि सुगिए बंगारो आमसे रॉकेट कोकमानि मिसाइल कोकमानि मुंसा पान जिकलाया ओय बाबु जतो न पेरसिम माया आमसे जाखाय तंगो Ga Israel dok amsek ni tongmani tabuk abo bai bo tabuk amti hake sai tongmani obo ba ram podokai ro goria goria mane to chin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai bo amti hai dongi tongmani mizoram no samani mizoram amsek hase arbo somotol sikri ki jafano chini hawo je somotol tongmani समतल करै जागाव मिजोराम बरक
जों जदों सब बफुरबो आ मिजुरक सब बसियाखौ आ मिजुरक से जुदी आ हासगो आमसे डेवलपमेंट खायका रामपद लासिया दा और वो आगरतलाव चीन बररक ने नखुक करिखा चीन राजत्व राजबारियाव चीन जा गरिखा और वो ताव बाबा हायके सुजाय तंगनानि मिजुरकले बरकले इंडिया नि शिक्षित राज्य नि बिसिं कायसांगि बसाव बरक दा को खनायनि बरक बसे आईएएस ऑफिसर इनका बसे आईपीएस ऑफिसर इनका हां अब हायके जिब्बत बामते के बसायदे मान मिजुरक नि स्टेटास ताम गै आ कप्लाय नि कप्लाय पृथ्वी न ताबुक जे रूल खाय तंगने बरक न सिंगि तना के सामने कक सनाबा ताबुक तिप्रा सरक नि हुकुमुमु कुमुरु खांखाय मतानि रखांखाय वाट खबरि माने लामप्रा खुलमानि गोरिया खुलमानि तिप्रा सरक साकनि मतानि खुलमियाखाय आउट कान्ट्री बा बायरानि मताय फेमिनि ताबो क्रिस्टियान आबनो रखांखाय तिप्रा सनि हुकुमुमु कुमु बाहायनो गैयै थानाय सिनिमं गैयै थानाय अमायका कक सुरि तो माने अरल बाके आबो तो चिनी बरक इतिहासिया चिनी बरक पुइला बरनिफाय जों इजराइल बसं चिनी राजा ओ मक्का मदिनाव बुथारजाक मानि हैं ओ मक्का मदिनाव बुथारजाक मानि आलो चिनी अखरारक तामहिनि आगिसिनो सालां बाबुनरक जतन साइमानो चिनी बररक नाकि दांबाय बरै आरो टीचार जाखाखाय थांनाय हिनि इंगाय मुताया ताय खलाई फायो जाऊ चिनी आरन थेके फाय बरंका चिनी पुइला जे राजा चंद्र राजा साइमानि जागा आ चंद्र राजा साइमानि जागाव दक्ष यज्ञनि मल शिव बिनि बिहिक पार्वतीनि सागलम खिकलाई राजा साइमानि चंद्र राजा साइमानि जागाना दखल खायना हारि चिंना विनाश खायका आवनि परे सरगिमा फायका बरो हायका हिमालय उनकुटियो वो कुटी पुनिया हलंग मुताय खलाई शयतान फुनुगै रिसाबका हंकाय आ समय बताइसा आरो तंगमालिया बियां थांका हिमालय दंगर माने अमरपुर थांगे आरो नंगनि काहिनी माने तामसिगन बनो दंगर बांगो अचाइनि बिसाजो ग्राइमा बाय साइमानि जे काहिनी आबो जतन सियो आ जागाव थांगे शयतान आरो चिबुक सिंगिफिका आ चिबुक न तो मेन शयतान आ चिबुक न तो राजा नि आबनो चिबुक से बनो राजकुमार के फुनुक हंगे बा शयतान यारि बाबा इंगे आमति हेके न चिनि दफानो सकमोटे चाकरागमा मुताय फाइ आ चाकरागमा बजागाव माने जत्तनि सलाय बलं कुथु आबो ताउ फना आरो बररो हगुदु तंगमायखौ सराय मुंचाजा इंगे आरोनि थेके आरो तंगमालि एखाय बर फाइजापा उदयपुर जखन फाइका उदयपुर फाइ मानले आरो बताम थाउका आरो बिनि सतिनि नथि याकुं कलायो हिनै आरो इंगो मंदिर हाइमानि परे जखन इंगोनि फातारनि असाइना पाइतुखा बामन पाइतुखा आबन परे इंगायनो गोविंद मानिक वाइ नक्षत्र राय नि बिसिंग फारागंखा शयतान आमति हेखेनो सिनि हाना सिकमाका कलकाता थेके निनि गुवाहाटी थेके ढाका जरा विस्तृत तंगमानि आमसुक साम्राज्य कतर आबन कसरते ताबुखाय औ पाइसुक्का राजा जागो सेगेता टिप्रालाइन हिनि सानो बरं आबनो आजिनानि बागै कक सानानि बिनथानियाव फानजि करे स्वारसे करे भाइके आबना आजिनानि ताबु साइतंलायो गेता टिप्रालाइन माने तामो इंडियन टेरिटरी आ इंडियन टेरिटरी से गेता टिप्रालाइन नि तंगलाय enga a geta tip ai abo bai awon por khani tam राजनीति पाइसिने ब्लाय tam खाइसिना समय राजनीति असुबिदा नायखा साननानि रिंगिया अरनि बुग्रानि मत बुग्रा ngै तंगनानि बागै देनि जे अरव काइतर सैसाव चिनि आरि केना बेरायनाय रंनकाय मकल थाप्ला सिलनाय हिनि इंगाय आ आगिवर जों जे मानि फेमाना शयतान जोंना जे कबल फाइमानि आ शयताननि रोंमुंसि मुंमान बागैसे चिन थानियो सुवारे लेम करै इंगै ताबुक जों बियालो बिरमानो दुखुओ कष्ट हामियाव जायो क्लाइजा आ स्राय मुंचाजाकनो सकमरनानि बागैसे आरो क्लाइजाग्रकनो थुमनानि बागैसे काइटरनि समाय इंगे आ जागाव तै निनि औ अचाय आमति हायिनि तंगमानि आ अचाय रक तामबा चुवाक सिबंनि तामसिगम सेमाकारनानि
Engke ma aro kok hamya jo sajaknani ajaga amti rok da tabuni dino adunik jikka beshi kitong ma chinai ba kaje aborok no aborok tei chin thayo tongui bo malia phai bo malia na bo kore. The largest democratic country in India অর্থাৎ भारतनि जे constitution ni preamble no kaham kano जों manin thai tongo abono busui abono tuinai samungkhlainen dorkar tongo karon India kaisa fabric country socialist oro sovereignty oro je dromo niropekho je sing mani o bo prithibi ganangini bolai jotono kok salai America bo bono प्रशंसा मा खालायो अन्य country bo प्रशंसा मा खालायो maximum पृथ्वीनि बररक इंडियानो सिजागो साइमानो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कजागाव दाबो इंडिया स्वाधीनता मनि फ्रीडम मामोन 1947 থেকে তাবো 2023 অলমোস্ট ফাইনাল দিকে থাং दङ তাই তালसा नि किसा परेंगनो 2024 फाइनाल asik bisirominai jebabe oro tong kesang tong mani halok kaham tuinai joto community ni borokno jar religion hamjakma khalayo এবং খাইনানি kokbo sijak tong constitution abo aboni bagino Tipura rajyo ni Tipra sarok bahangtung ba wansapan ongtung boro Christian bongo bor baksa Buddhist ngai bongnai tongo baksa Muslim ngai bo tongo abde dal bidal jeta religion no conversion mani abo ketal ko gya 12 বছর abo suru Tripura simia ebaro je dabuk je burning issue kha atomsa জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হইনাই কিসা সালসে কাঙ্গো প্রেস কনফারেন্স খাইনাই যে Koklam আছে রেখা আব বেলেখানে সেনসিটিভ আবো নুকলগ সাবো তঙ্গাবো সিজাকনাই তিরুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হই ফাইনাই আতমসা বড়জনী হাবলগনি নখরি ফেমা হাকে একটা অর্গানাইজেশন ফাইনে যে খরাংটি সাকা আব বেলে আনফরচুনেট Indian constitution attack claim the fabric the country the largest democracy country in the bini je culture bini je principle bini je asol je constitution is a Koklam no abo mani awi samung claimani khorang ti samani abo kolai kabuni bagino যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনেরো পর কাহামকে ওয়ানসুকি কক সানানের দরকার তমনি যে বড়রক ত্রিপুরা সারনো বেশি ইন্ডিকেশন খাইও বড় খ্রিস্টান নংনাই রকন এসটি সার্টিফিকেট নি ক্যান্সেলেশন খাইনি অর্থাৎ এসটি সার্টিফিকেট সিজ খাইনে নাংনাই ও ভেলাইখানে ওয়ান আমাই সিংসা কক তাউন বাগি বড় বুসাক গো মথক জাখা তাউন বাগি বড় অবনতি বড় বেশি খা দুখন আমনি ক্লাইজাখা আবনো সুং তিনি বুঝিনেন দং ত্রিপুরা রাজ্যনি কন্টেক্স হংকাতামো যারা খ্রিস্টান মিশনারি বুফুর সিং ফাইকা আবো ইতিহাস কিফলি নাইকেনগে जों ফিলি নাইকেবো সুংসু তা সামলিন সিমিনো ত্রিপুরা রাজ্য মিশনারি সো ফাইনান্স চাঙ্গা আঙ্গাবো ইয়ার তাই সানা নাংলিয়া যারা শিক্ষিত বড়ক যারা গোरों বড় ইতিহাস চিনাই বড়ক বড়ক আবছিও ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বরং থানিও ব जों সাইমানো ধর্মন তুইনে जों সেলাংলাইনে কোনো কগ্ন গরি 12 বছর দং পৃথিবী বাহাইন জানি হামজাকমা জানন जों সম্মান রেসপেক্ট রিলাইখাঙ্গে আর পিস ন जों হামজাকঙ্কা পিস খাইনে নেকে আজাগন মাকে যেমন ও এসটি সার্টিফিকেট তুইনাই মণিপুর যেভাবে খামলাইকা যেভাবে অরে পরেং লেখা আবার একটা জাস্ট দাবো বার্নিং আরব আবো খামলাই মাঝে থাকলে একো থিলাইমানি থাকলে একো তাহলে বাগে
जिनिस न तई ना आसगे दांगा भांगा मा बा रायट nga nangkaba kabon tei chingor han hai Tripura jubo जनजाति सुरक्षा मंच होने रहो बरकी नुगिया दे बर खनाया दे नुगिया दे मगल भाई काबती के अनरेस्ट सृष्टि खाने मनी अब बेलायखनो चाहे दुर्भाग्य अब नुगल को साबतंग बर बुझना नांगनाय आ श्रीमती रक्षा तंगारो बुखुगजो बो सिनान दरगना बो तो Tripura सा बुकुं बारा जोंहाय बुकुं किटिं जोंहाय बुया जानाय गुदक जानाय केलवा जानाय आ परिवार ने बरक बो कहाँ बुझी थाई तो Tripura राज्य बो रासा आमलो बाहिनो जो तद्र मनन बड़ जागाबो थाइरेका रासा आमलो नुखनाबले मस्जिद दङ बुद्धिस्टनि मन्दिर दङ हिन्दुनि मन्दिर खालायजाक दङ हिन्दुनि बिथिङाव तेबो गुथुक तेबो हासालनि सिनि धर्म जे धर्म जों हिन्दु जों हिन्दु दबा सिनि Tripura सारो आबो थाङै नागिरदि राजा राजामालनि बुसु 1000 बर्षनि राजमाला सिनि राजशासन बुसु 1000 बर्षनि राजशासन आबोनो तुइ जों काहामखनो सिना नांगौ बुसिलेना नांगौ गोतान बे आतम साम हाय कक आसाया नांगा कक सोनामा नांखाबा तान बगे सिनि बिसिङाव बेरेबेट खेनेन बगेने चातुगलाय नांखाबा अ जागाव काहामखनो जों सायमन जे उंगलगो अनेक बरक या कलक दङ बुरा सानि याकपन दङ ना जागाव मन होनो कालोहाट ओ कालोहाट निश्चय तंनायाव जागाव आबोनो बुथिया नांनाय तांनो बगे जों बायदारक बाय जिबु मोसाराजों माके मोसाराजों तंनामबा बायदारक सुमुय तामताम बाजी तामने बाजना ताम फताम जने मेजिक ताम हांके मोसामा हाके ताय मोसारजों तंनायसो आबो हायिं यावैने जों Tripura राज्यनि Tripura सारनि हामफायनि बागै जों आबोसे सिगांबा गाहामखौ वानसक थाइतो अब ककबर सादै खालाय जे Tripura सारो जेबेबे एडवांस जों थांगा दाबो जार क्रिस्टियानिटी नायरो कम्युनिटी क्रिस्टियान सिनि Tripura सारनि बिसिङाव कन्भार्ट संनायरो एजुकेशन अनेक आउ थांगा अब तो जों दिनै खायमायाबले दालं रक लुसाइ रक बरक सिगां ख्रिस्टान गासिन जे साना थांगा बरनि शिखा दीक्षा पपुलेशन दिख थै अनेक थिनसे एडवांस जों कक बरक सानायसे मोनसे एडवांस बरक तान बगै फेबर एसटी बरक एसटी कम्पिटिटिव गो थांगा वानसर पजेचेनो प्रशासन अनेक एडमिनिस्ट्रेशन सेकजाकनाय तो वानसर नि याक दाता उंक्लगो आबो जों बुजिना नांनाय दा सिना नांनाय जों आसल कक थांगांगे जों सिनि Tripura सा कक बरक कक सानाय बिसिङाव कक बरक कक से दङ जार ख्रिस्टान अनेक एडवांस शिलंग थांगा बाक्से परियो मिशनारि बिसिं दे बरन दाव अनेकटा बरक विभिन्न फिलो सिनि प्रशासन विभिन्न दप्तर ओ ख्रिस्टान कन्भार्सन होनायनि बिसिङाव एजुकेशन एकाडेमिकली अनेक एडवांस जोंने बरक दाबो बरनि पोजिशन आरो दं गाबरो तेकैसा एडवांस कम्युनिटी रक निबा इने हाम पारंगमन खतिंगमन गे सिनि बिसिङा जुदि आबाय चिज खायखांगे सिनि बरकनि बरक तामुनाय आ कुसु कतर थांनांला कक्टा ओंखांगे बरक जेसेबां चिरखक दाबो तो ओंगियानो आबो तामुनय नगा साका तांना हमनि कक्साबो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि मते अब्रक जेबो चिरखक दंथुं आबो सम्भव देबो तामुंनाय आनरेस सिखायने ने जौन ख्रिस्टान कम्युनिटी तानो अटैक खायनाय ककलाय बरदिन बरनि क्रिसमास सारा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम दो गाला ओकेशन सेलिब्रेशन खालायो जे पीस टुमनाय वाल्ट हनजागो जतन सिउ जे बाइबल पढ़के सों सिउ जे जिसु ख्रिस्ट का शांतिनि दूत शांतिनि दूत आसामन इन सालनो पालाय वर्ल्ड वाइड
যত ধর্মরনি বড় থাঙ্গে আর সেলিব্রেট খায় হিন্দু বক খায় অঙ্গ বক খায় ফ্রেন্ডলি খাইলায় যেমন খ্রিস্টানরা বক খাইটা दुर्गा पूजा हांतों लक्ष्मी पूजा हांतों हाजार जों जतन कायसा धर्म रेसपेक्ट रही जों माने लायनाय सम्मान लायनाय आबाके जों खालायले गतान बगे त्रिपुरा राज्य हठाৎ के ताकलायले शुधु स्पेसिफिक ओ क्रिसमास दिन खायनाय निबा बड़दिन नि समय तांगि खायनाय निबा दैट मीन्स आबो अनेक षड़यंत्र कन्सपिरेसी जे कन्सपिरेशन कारणे मणिपुर हरसिंगलाय तंगले दागबो बुसुक हाजार हाजार बरक दिनि नौकु कमायमा थांगा लांगमा सखा थैकिया जे त्रिपुरा राज्य बाहायनो एक समय अन्नभावे ओंखा 1980 रायट এই সমস্ত যেটা ইস্যু তুইনাই খরাং কাতারকে তিসাউইনাই খাইমানি আবো চিনি लॉ एंड ऑर्डर बगी वो हमिया स्टेटनी बायबसारी बगी वो हमिया काशद्रम रेसपेक्ट लाइननी सॉलिडारिटी और वो एब्सेंट नुजा गवा जगावो काजे अमरक नियाव कुइनाय बरक अन्नभावे काहाम पॉजिटिव चिंता खायने नाबो बेलेखान दरकार जे साबो 25 तारिख बरक जदि खालायके साबो दायेंगने कोनो किछु अगतन गतिके सरकार स्टेट गवर्नमेंट साबतों बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट साबतों बीजेपी निबर की दांगा दाखलायनो मुसुं बर की आनरेस्ट तो देखलायनो मुसुं ओइ थांगाके बहुत किछु व्यापार जों साबधान मातामन बगैर जों मखल बाइके जों काहामके मखल कोकरुखे खुंजु कोकरुखे जों मा नायनाय जे ई त्रिपुरा राज्य बा भारतवर्ष पर हायुंगो पीस मेंटेन खाई आबो सबसे इम्पोर्टेंट को जों जत कम्युनिटी नि बररक वानसा तकसा थ्रुपसा तिप्रासा जतन जों पीस मेंटेन खायनी कायसा रिलीजन नो ब्रादरहुड नारनानी फ्रेंडशिप नारनानी आबो जों काहाम कनो चाइतलायन दरकार इनके जों आसो बरक मुन चुङैबो जों निजेनो क्लेम खालामनो आबो मीनिंगफुल होना इनके मती परिस्थिति तैयारी खालायनाय शुधु बाक्सा मने खालायनाय राजनीतिक फाइट जाबाय हामनाय आबो राजनीतिक फाइट दाम राजनीतिक को सानबे खालायबा मो अनुकुन एकटा फाइदा बागे उनकोलगो राजनीतिक दंगे बरकनि हांगपरेसे खालायमिया बरक बोथारि से राजनीतिक खालायनाय गाबो तो काहामियाबो पॉलिटिकल बोंगिबो काहामियाबो बरकनि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे एंश्योर मा खालायदे पॉलिटिक्स आबो से आपलिमेंट पीस नि बिसिंते डेभलप मा खेनाय आवश्य जों जरा पॉलिटिक्स खेनाय रगवा सिगां मा मानस आबोनो से सब समय जों बखाव तनैने जों सामु मा खलै तो त्रिपुरा हास्टेनि पॉलिटिक्स पैकेसा बदल दे पैकेसा बदल तो ऑक्सिस लाई न तो या ताबो जे तो मानि जे ओ इसुनो तैये पॉलिटिकल पार्टी नि बखाते ताबो तो खबसा कुछ बेरेमनि सीडब्ल्यूसी नि खबसा कामो आबोनो किटिंगे नरकनि बसखानै सालो अब हायरकनो तैनाय कुनु बसखानबो स्टेप दानो हाजागनो बबा हायके वान सुमुक हालायजा जों तो अनेक रैंक एंड फाइल नो इंक्लूडिंग सीडब्ल्यूसी मेंबर स्वयं बुबुग्राबो तिनी मेसेज रखा तो अनेक लीडर्स रंगनो अबनति नाय जार जार मत व्यक्त खालायया जे सॉलिडारिटी पीस मेंटेन ट्रैंक्विलिटी मेंटेन खानान बगेनाय असय अब ताकले दामिले सृष्टि खानान बगेनाय अब जनजाति सुरक्षा मंच अब 25 तारिख शुधु दामिला सृष्टि खानान बगेनाय बरक अब जारा ख्रिस्टान नंनाय रनो कन्वर्ट संनाय रंनि एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आबो नंकलगो तेव बनो रहस्य तंख आबरक बर खरां पिसमन आबो बेलायखानो आबो जाया अमने कितिंगिने कोन राजनीतिक दलक बाहायनो कयेकजन रिएक्शन मान खानाका जे कम्युनिस्ट पार्टी रनि फॉर्मर मिनिस्टर एक्स एमपी जितेंद्र चौधरी बो बाहायनो राज्यनि कम्युनिस्ट पार्टी नि स्टेट सेक्रेटरी खाना दाबो बरक बाहायनो काहामनो साका
mo jinis to chaya no honai boti kana chung all party Indian constitution or sap khainen baginai desh ni je favorite country greatest the democracy no rokha khainen baginai khorang kaisang nangnai even party and power jare BJP tone borok haino khaya nangnai obo chayako obongyako taise jara government tone borok to borok sidao party in power borok sana nangnai o dino norok obo khlaimnya democracy khorang tise mano dabi khlaimano kena jabi nibo kono যুক্তি gri Israel Tipra context kono যুক্তি gri ebong India ni kono governor abor bini room security kok sate abo hai acceptably abo ngabo India ni asol principle je constitution je principle main principle se attack chemical preamble se attack chemical Dr. B.M. Rao Ambedkar jara Indian ni je constitution architect bono se attack chemical sini স্বাধীনতা উঙ্গনি 12 বছর সাবনি বিচিং দিংবা গাবরন পরে যারা সাইনার সংগ্রামী খাইনে ফারন বরন তো সংবিধান সি কালাং খাবলে বর্ণ দি রেসপেক্ট খাইমে কলে বর্ণ অ্যাটাক খাইমে কলে শুনাই যাব এ কাজে বরং সংস্থান সি কালাংবে না কনস্টিটিউশন পড়ি না খাবর আর্টিকেল 25 তাম সাগাবা গাবরক তো পড়ে নানাইবে না এ কাজিনো বরক তো nung chimya dabu no agi chaya ga agi buja Christian ne ro sakang be no ono dormoni Christian ne ro na agi no sakam mule odabu jonajati suraka monjo siminda 12 বছর ni constitution expert board expert ku gadabu প্রধান মন্ত্রী যে খরং টিছে গোবর বাকি টিছে খাবা এ প্রধান মন্ত্রী যে বড় মহা প্রধান মন্ত্রী দেব বড় প্রধান রাষ্ট্রপতি দেব বড় রাষ্ট্রপতি সে রাষ্ট্রপতি দেশ চালানোর হচ্ছে কোন ছায় গোবর বুড়নি ফাই সবাইকে বাবু সবাইকে বা বেলায় মানবা সিংসি আর সারি নরং সারি নর যারা মিডিয়া হাউস বরং সাদি হাইছে নরব তো মিডিয়া হাউস বড় নরব তো নন 6 সেন্স সং বলে না লেখাপড়া খালাই সিউনি নরক দাদা মিডিয়া মানে হাউস সামুং খালাই তো বড়নি কাহামনি বাগে পিস ট্রাঙ্কুইলিটি দেশ আবলিমেন বাগে নাই মিডিয়া জগত ফাই নরক নন আ ফিল নরক এক্সারসাইজ ওয়ার্ক খালাই তো দেশ নি ছাড়তে জনগণ ছাড়তে হাইগত মিডিয়ার নি রুল টাম্বা কাজে নর মিডিয়া নি রুল নরনো সিও মো রুল নেগেটিভ রুল মো কোন দিন পজিটিভ রুল যাব কাজে পরিস্থিতি ফাইনে কয়েকজন নেতারা বাহিন দङ যে জ্ঞান পাপিরক খরাং টিসাও বরক বুঝিকা বড় বুইনি কাহামনাই মিয়ারক বুইনি কাহামনাই কে বসা মতক জংনাই রক দংলি খনাও বাক্সা এমএলএ ফং খানা বনস বতাং সা বিনি প্রাইম মিনিস্টার সাদি হিন্দি ব বিনি মুখ্যমন্ত্রী সাদি হিন্দি স্বয়ং বাসাইনাই তাই ব সাইদং বা মানে ব বুইনি মি কক সাইদং বুই সাতগিয়া আবন বাকি সাইজং সাকাবলে হ্যাঁ ও চিবু মুসারনাই রখাকে মুসারছে তমনে আবো কাজিনো বেলাইখানা দুর্ভাগ্য মিস্টার জমাতিয়া মিস্টার মিসেস জমাতিয়া দাহনাই হ্যাঁ বর্ণ আং কয়নি মুসুঙ্গো প্লিজ হর বাই খেলা রাজনীতি খেলেমন চায়া আবো নি নক খামনাই হা খামনাই দেশ খামনাই রাজ্য খামনাই জাত আবি খাইবনাই দুই বাই হর বথানান বাগি যারা খামা তমহা জায়গা আর থানা দরকার তো নেতার হঙ্গে শিক্ষিত হঙ্গে এডুকেটেড বড় হঙ্গে ইন ট্রু সেন্স এডুকেটেড বড় ইন ট্রু সেন্স দফানি সামুতানাই পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ বনু সামুতামা বা জশিক নানি মেখাক নানি বুলাইনানি গুশিক নানি নক হর নানি বরক বথানানি আবদা নেতারনি সামু বা কখামে সানি ছেজানানি নেতারনি সামু বড় সমাজ রিফরমেশন মাখানে আউন বাগিছে নেতা আউন বাগিছে লেখাপড়া খেলে অল রাউন্ড ডেভেলপ টেসনি ইন্টিগ্রিটি আবনা সবচেয়ে প্রায়োরিটি মার নাই ইন ট্রু সেন্স অফ লিডার আন বাগে আং সানামু চুঙ্গো এই সমস্ত কগলাম সায়ই নাই এই সমস্ত আনরেস্ট তৈরি খানেন সামু নোয়ান সই নাই পিস ট্রাঙ্কুইলিটি যত রিলিজিয়ন একলগে তংনানি হ্যাঁ নাইথকে তংনানি আবশ্যক আবশ্যক কাহামকে পানসকই जों सामख्लायनानै जरा
तो बुस्कानि सालो 2024 साल बिसि फाइदं पेटाल सानि यागुलो न 2024 बिसि फाइनाय आबुनि यागुलो हाकतरनि समबारिबो फाइ दङ बुस्कानि बिसिबो बो बाहायके पलिटिकली सिनारियो नायखांके पलिटिकल एसेसमेन्ट नायके बो बाहायके वानसो आरो पलिटिकल नि बेनिफिट नि बागै हायकेबा पर्सनल प्रॉफिट नि बागै जा ओ हाय कबरक साजागै दं बुस्कानि समबारि न नाहारै बो बाहायके आबनो पलिटिकली बाहायके abo borok no sisinai jengto siu je borok biang ti phai bo lamoti phai kahmun sinonor luguro bo sinubo media house borok bo siu জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ no sabo boro জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ simira tong aroni gano boro thangpi boro manainai শুধু 25 তারিখ ডিসেম্বর বড় দিন খ্রিসমাস দিনে সিমি খানা বই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নি খেলাইবা তামু জনজাতি ছাড়া তো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হংকাঙ্কে যত জনজাতি নুনছে ব্লক খানি নি হংকাঙ্কে খ্রিস্টান রহংকে জনজাতি ইংয়ে দানো ও খ্রিস্টান রক্ষা সাকাবা তিপ্রাসা তুদি খ্রিস্টান র জাং তিপ্রাসাংলি হানি সাকাবা সারিন নরম সাদি nungkala ang rajisor daun pulih hanai tiprasa ngi খ্রিস্টান nungka খ্রিস্টান mon jagol ang tiprasangli han sakangke apurlang hanai je umroke jatna sinli han nei apur gang bo hanai borno chaya tiprasa debo bro oke all jinis buje namle sense of finang nei bili tabu kongke election ni kok je saka election na hari khai to ga chaya tabu bo इलेक्शन है बरोनी वेलफेयर बरोनी काम बरोनी सिक्योरिटी नो सॉल्यूशन नंगा राजनीतिक मा खैनी बिली डेफिनेटली इलेक्शन दाबुक जेबसंग फाइनाय अपकमिंग इलेक्शन का इंडियन इलेक्शन जेटा नेशनल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन अब इम्पोर्टेंट देश चालन बागै बरोनी मैंडेट बागै नै इलेक्शन नाय बार हास्टेनो बार हा कतरनो हायुनो चालन बागै बा इंडिया नो चालन बागै नै That's a more important election. Because I important election no, boro kaise dora mona attack client kaise no community no nosto khai to election khai hami. Apting to hanke. Kya wo jodi apti mindset tine uklok tine conspiracy khai to hanke. Abo saya. Abo seleng mai singsa samung. Joto borok ni kahami samung mai abo. Sini kong khao jago. Chung poriska samung sung Tipra Motha bubugran chai to mungo sung. त्रिपुरा सारंनि थांनानै बागै जों जबा खालायो हायबनो हास्टे खालामनो बागै जों चिन्ता खालायो कारण जों इंडियान कन्स्टिट्यूशन मानियो जों कुनु धर्मनि बिरुद्धे कक्से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट कुनु धर्मनि एगेंस्ट जों से ऑल धर्म इक्वल जों रेस्पेक्ट बग्राबती न कक्स कारण जे लेगेसी जे राज परिवार राज सन्तान ब राजानि बसार राजा Ayo saya tengah boleh raja nama lo jauh tu drama orang. Sana tadi Indian Constitution sini raja ni nasi kis kelak nama hano. Baru saya nonton sekarang sini raja orang asal negeri tu bah. आज semua tu sini orang le jauh tu orang ke. Bunyara ko wala yo, tok le bula yung mana ak semua yo. Hindu Muslim nanglai boh, mung nanglai ni kena bosan. Itihas beri kan ke. Kintu Tipura itu tu orang rasa nama lo Kristen, Musliman, Hindu, Buddhist boleh jauh तो द्रा मन से कहम के तनन बगैने चाहते हो अब तो जिनी त्रिपुरा जिनी इतिहासन सकक साबले अब के अब कनो जाओ सेगमेंटन मा खलाइते अब जों दाबो मेंटेन मा क्रिश्चियन कय परसेंट खबा त्रिपुरा जो क्रिश्चियन इंगन कवां को बुले हेदा काजै जों चिन्ता मा खाइते जे অন্য বড় উদ্দেশ্যতে কেউ যদি ষড়যন্ত্র খাইতো হন তাহলে আবু চাইয়া এবং যারা তংনার ববর বহানো চেষ্টা চিন্তা ভাবনা খাইতে দङ দাবু जों नायो পিস এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি ববগ্রানে চাইতে মুম্বাই আর সিনি বেস্ট ইন্টারেশন কা সিনি ত্রিপুরাসানি কনস্টিটিউশনাল যেটা গ্যারান্টি যে সিনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স বাকি নাই যে স্টেটহুড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই দ্য প্রেজেন্ট যে গভর্নমেন্ট দङ ববসং टॉक खाई तो बुबोग्रा तो सिनी महाराजा तो सब समय दिल्ली थांगो
Hasteo Phaikha khorang tisao sob somoi bo Delhi thango san bagi thangba onno opponent party to onno rokom kok sain tongo criticize khlayo sathung criticize khaidung jotobar bubugra Delhi thango totobar no chini boron bagi mantai sokten bagi kok sabo kuno BJP khainani rongni bagi hamya wansoi khlaimen thangi bar CPM khainai rongni bagi hamya wansoi khlai je dabi mani tu bonai bo abo Christian masanai Buddhist masanai ha Muslim masanai all communities all dharma masanai political power enjoy khlainai all political parties je dab criticize khai tonai bibhinno banner tongoi political platform tongoi borong kaina political power por enjoy khlainai anagoi sini bubogra khorang tese tongo je sini permanent solution je sini সমস্যা তমন abun সমস্যা bagi struggle khai tongo jeng jotono bono cooperation je sing cooperatively work khai je bubugrani dreams Tipra bo dreams or dreams fulfilling as a point to jeng coba tongai democracy means democracy ni bising tui je parliamentary democracy tongo I spirit tine jeng samuklai tong tabuk lai thangjak bisio nugui manka 2019 ni Tipra CAB bill tu phayo আগতরা সিবি বিল টু ভাইট মানি জরাবো মহারাজা সিবি নতে নাই যে প্রটেস্ট খাইতং প্রো কাঞ্চনপুরনি সিমিও যে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নেই যে মিজো ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়েশন জাম্পু হিলনি ডক্টর খকসা আবো হাইকে যে সংগঠন খাইনাই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চনি বুমুঙ্গই সিবি নি উপর যে মঞ্চ নামই যেভাবে protect khaine naika Hasteo Tipra ni hamkrayo kebene naika a jorawo no Biswajit Debormabo butharjaka fire service khlainai ekdom right ok abo haikino tabuk tekisa জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আফ্রিকে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ tabuk জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যত ফাসিংতে বব হাইকিনো আফ্রনি সিনারিও বাই tabuk যদি আমা হিংকা কাঙ্কে বব হাইনো Hasteo abo boh haike anang abono presentation ba aborokno lukurokno bujina lagai ঠিক সেম সিমিলারিটি আমো আফ্রিকা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আবকে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ আবকে কাঞ্চনপুর বেস্ট কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে जों সাইমনো যে আবরনি কথাবার্তা তামো মন কগলাম তামো chini movement upore bubugrar je khorang tisamoni abon against borok tisaka ajao khoksa chini taku miju ba lusai bo tongjao khoksa abra kom a tamhonai nagorik suraksa moncho tine khorang tisaka same design no dabo nagorik jonojati suraksa moncho onekta similarity a andolon khai borok khone pore saborin sabor labungkha Wanji bosongni borok uthika guli chaka yakung ba kya thika chini khoksa Tipra sabo thika Biswajit Deborma khoksa fireman we uniform ase bo bini poshak chumine uniform roi nago phaibani जों saima khable ke borokni life নষ্ট হবো এরকম ভাবে untoward incident কোন কিছু আগে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট আনি দাও জনগণনি পাবলিকনি কোনো হাম করে ফেয়া সেরকম ফোন ইমান অমতিব তাই না হাই এটা শুরু খাইনো আবো কাইসা দফায় কাইসা দফানো কাইসা ধর্ম বাইতে খেয়ে ধর্মনো নাংরেনানি কথালাইয়া খাইনানি দেশ অশান্তি বিরাজমান খাইনানি আনরেস্ট তৈরি খাইনানি অবনি সারাতে কোনো অমতি সামনে বড় খাইমা হাই খ্রিস্টান খাইকে চাইয়ানে আবো খ্রিস্টান প্রটেস্ট খাইনিতা নংলে তান বগে বুনি ধর্মনি সময় আপনি program khaneba heda Christian lo titi sakaba Christian ro jara Hindu tongnai rok no ST certificate batil theni se saba by versa haige bonai no apology ya sini haste ni gana bo sini neighbor state rok tongla na prototon ST bor Christian state sikentu glaring stains Mizoram
Galand stains, Nagaland. And bor Nagaland rok joton ST facility ne da. The town problem. Chung ST simi ble chini Tipra saro o general category UR category pondesung complete khaimani sujug tongo. Talent tonge binin academic career kahamke bo jodi merit hingake competitive exam sengman Tipra jo senga daga sengma samay aro tamhonai sabotage khaijak tongo exploitation deprivation khaijak tongo abor ke khorangti se abro asukol জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রণের খরং দিছে নুগুলে বুকুং বারা বারা আরো তাঙ্গি ত্রিপুরা সারনি মাথায় সপ্তাহে সঠিকভাবে ফুলফিল সাইজে গা তাঙ্গি এসটি এইচসি রিজার্ভেশন ফুলফিল সাইজে গা ত্রিপুরা রাজ্য তাঙ্গি চাকরি নিয়োগ খাইজে গা অনেক এডুকেটেড বরক দङ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কমা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন তিন বরক দাবি গিলামা এডুকেটেড বরক চাকরি মানিয়া খরং দিছে ইয়া জায়গা আর উল্টা অন্যরকম সে তিসাও ওকে বড় দङ ও খ্রিস্টান দङ যদি এইচটি রিজার্ভেশন নি কক তো বার্থ দি ও খ্রিস্টান দङ যদি এইচটি নি বাতি খাইরি কাঙ্গে ত্রিপুরা সা চাকরি নানি দङ বসে পার্সেন্টেজ দংবা এডুকেটেড বড় সিনি বড় থানটাই ম্যাক্সিমাম ইয়ে খ্রিস্টান পরিবানে বড় বংশে দাবো যতন খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়বি নাই এডুকেটেড নাই বতং এই কাজে এই সমস্ত রংখা বেলাই কেন তাও খা খামজানে KOKBOROK খা খাওয়া তামনাই তংথক তংমনো হামিয়া খাইনে রক কাছে বড় কগনো খানাকে ব নিশ্চয় খরং খরংনো খানাকে বড় বুখা দুখু নাंनाय খা হামিয়াং थांनाय আবে ইংতো এদা দাবো দ্যাট মিন্স অব এক প্রকার আবার ডিপ কনস্পিরেসি দङ জায়গা আর অনেক ইয়াক কলব দङै মানো কাজে আবার উনি ইয়াক থেকে মুক্তি মানাইছে আনবগিন সুকল জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চর কাহামকে ওয়ানসুগি या प्रिसा कांके खरांगति सके ते काहामु नाय भरनि वेलफेयर बै खरांगति सके साजिं साइथां गाबले तम वानसानि बा तमा थ्रुकसानि बा तमा हिंदुनि बा तमा ख्रिस्टानि बा जत बरन बगै ओ जिनिस वानसुगि जों कुबुकुबिन बना जनजाति सुरक्षा मंच हमनि सुरक्षा खाने बगै तामनो सुरक्षा खाने बा बरकनो सुरक्षा खाने नगे कर खरांगले बरकनो दंस खाने बगै कक्सौ ताके ख्रिस्टान कम्युनिटी दंस खाने बगै कक्सौ कब तो सुरक्षा मंच नि बुंबाय बन खरांगति समनाबो आकाश पाताल फाराग नका काजे अमरक काहामके वानसुगै जिनाबाबना खलायने खरांगति सके हामको आं कबुंनाय बरकनो आबाके वानसुगै सामुखायना बर जतनो नु खुलुमखा खाबाय खुबायना आं तिनि जों आसगलायमानि कारण अंखा जों 25 तारिख डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি कारण अंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैबै हिंनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो बै टारगेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंके हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि अंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बरक अंखा माइनरिटी वो फायो ओंके माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंके कुंबारा अंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंके गोबां मा जागाबो नुकजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंके चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य अंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि
फेसिलिटीज मान ओंखे अमनो जे जों क्रिस्टि संस्कृति न तै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा ताना दे कायसा न सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा क्रिस्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबाय ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंकेते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटरनो जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओङै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज क्रिस्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जे पुकुरो नंबुआ हो तुकुआ पुकुर कुना कैसो खिउ आमती कॉकब्रोकनी रिएक्शन रेना नांग थांगे तबे भारतवर्ष कैसा सेक्युलर स्टेट कॉकनी अर्थंका धर्म निरपेक्ष जे जानजानि मुसुमानि धर्म ख्लाइमान नों मुसुमियाखे कुनो धर्मता खाइदि आबु बरो एलाउड सो धर्म निरपेक्ष देश केबो ख्रिस्टियान का एसटी থেকে एसटी সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনাই জনজাতি সুরক্ষা কগনি অর্থতাম जोंनि जनजाति तिप्रासारं जनजाति होननाबो बर' गायते फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जनजाति साबगे जाति साबगे जनजाति मगल कलनि गनां बुगुं फुआं बुगुं ग्लाम काइनि बरक जतन जाति है जतन बरक है बुमुं फार जायगा जनजाति जोंनो सुरक्षार नांगा बांग्लादेशनि लक्ष लक्ष बरक फायै एसटी संख्या कमी थांमानि रामदातै थां कासुइ दिनसार बॉर्डर रहित बीएसएफ रंगाना आसुगै जनजाति सुरक्षान बरनो पइला थांगा र रामदाबाई कासुइग्रा दिनसा दैत एसटी ख्रिस्टियान बैसे जनजाति सुरक्षा करिका त्रिपुराओ जाराओ कक साइ तंगैरो ख्रिस्टान जदि तिप्रासारो किसी सापा नंगिया हंके तिनी इंग्लिश साइदे मा खामु तिनी टीसीएस टीपीएस ऑफिसर नि आ क्षमता दे तंखामु तिप्रासारनि तिनी जदि डन बस्को हाय होली क्रॉस हाय मॉन्फोर्ट हाई स्कूल फायाकाय तिप्रासार बड़ तंखामु तिनी जनजाति सुरक्षा शिक्षा करे इंग्लिश रोंगिया विदेश बाय जुक्त होंगिया जनजाति सुरक्षा नाय लंगतराय पाहाड़ बिसिं थांगी दुंगुर बिसिं हाबै जनजाति सुरक्षा नाय जेबा जारा आं सिनिया सामो जनजाति सुरक्षा बुमुंगै साबताम कक साका आई डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट सीन यूट्यूब नक जे सामानि आं नुगिया हिसे साबसा जदि केबो साइ दंकाय तिप्रासारो तेबुसे ख्रिस्टान नांगौ है आं निजे ख्रिस्टान हाबनान प्लान दं दाबो गै कारण हिंदू धर्म ख्लायै हिंदू बम तायानो आं थैथामा परे बानसि जाय आबोसो नुगिया है डेली मताय गयो हिंदू है सरस्वती लक्ष्मी काली
दुनियानि सिमाग्रा आं थै थांमान परे आनि फलानो साबुमो थांनायाबो आं सियागय किन्तु बाइबेलो कक थाइजल सियाक तंलेना थैमा परे जिसु ननो नासिंनाय लिविंग गॉड ननो कैसा शेल्टर नाइनि फलानो आकक सियाक तंग सो आं हाय बरक आं चंगै दं हायसे it is a matter of time I myself will get converted to Christianity tam problem tong bai khana Narendra Modi desh ti pradhan mantri kap kabi Christian lak tam guarantee tong abun Mahatma Gandhi Bharat স্বাধীনতা clairanka Bible jara pornai rok bini andolon sampurno Bible ni bisingo Jishu Christo bahiklai borona hamjangna phorongka অসহযোগ আন্দোলন থাপরায়াং কাইসার কাইতা কাইসার দিন সানাই আবো একমাত্র কিন্তু যিশু খ্রিস্টনি বিসিংতি আবো নুকজাগ হইছে সো অনেক অবতার নুকা পৃথিবী হইছে অবতার রং বিসিংতে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধ নুকাছে যুদ্ধ খালি বরং থইও একমাত্র যিশু খ্রিস্ট বরং না হামজা গ্রান বাগে নিজে ক্রুসিফাইড নি থই ফনকাইছে সো আই এম নট গোইং টু ডিবেট অন রিলিজিয়ন হিন্দু ধর্ম খাইনে বো গ্রেট খ্রিস্টান ধর্ম খাইনেবো গ্রেট বুদ্ধ ধর্ম খাইনেবো গ্রেট কিন্তু বুদ্ধ ধর্ম খাইয়ে হিন্দু ন বাঞ্চিরি দি হিংসাকায় আবো তো ভুল আপনি কি বুদ্ধ ধর্ম করেন না হিন্দু ধর্ম করেন খরচা বড় খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে আর খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাইতে হইব আদু কে বড় খ্রিস্টান তাম বংনি যে কেউ আবো সাইতকে বং উদ্দেশ্য তাম আই ওয়ান্ট টু নো আরা দিনন নুকজাংনাই কেন তাঙ্গি এসটি নিছিনি হোয়াই ইট ইজ অনলি এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% ট্রাইবেল এখনো 99.9% বড় ট্রাইবেল মিজোরাম এন্ড 99.9% বিশিঙ্গ 99.9% খ্রিস্টান মিজোরাম এর লাই নাই মেঘালয়ের লাই নাই নাগাল্যান্ড লাই নাই তার মানে ভারতবর্ষ সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট সিমি খ্রিস্টান কেরালা তো অন্ধ্রপ্রদেশ তো মধ্যপ্রদেশ তো সারা বিশ্ব পাই ভারতবর্ষ সেকাকনানি চক্রান্ত হয়ে গেছে নুক হয়েছে ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ বরক ন পৃথিবীর বরক হামজাগো কারণ আমার সেকুলার স্টেট নেপাল তিনি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা খাইয়ে তাই কুসুক কাইমালি আইছে ইট ইজ মাই কোয়েশ্চেন ইভেন নেপালির তিনি রিগ্রেট খাইও जों যদিও মনো হিন্দু রাষ্ট্র খাইয়াই जों ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র খাইকাই তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ বাই जों অ্যাকসেপ্ট খাইজাকা মুনাইছে দে শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ নি বরক পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাঙ্গি মা সাউদি আর ইন্ডিয়ান তাঙ্গি India is a great country for its secularism. আর যদি যেদিনও ইন্ডিয়ানো হিন্দু রাষ্ট্রহীন ঘোষণা খাই নাই আদিনো ইন্ডিয়া তিন যে শাখা কাই দং ঠিক তলা হইকে নখন সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন আই রেসপেক্ট অল দি রিলিজিয়াস গ্রুপ হিন্দু নব আং হামজাগু খ্রিস্টান নব হামজাগু বুদ্ধ নব হামজাগু এন্ড উই আর ট্রুলি সেকুলার স্টেট ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ অমন তংথুম ভারত হাকতর তেব কুসুগ গানে যারা জনজাতির সুরক্ষার ভূমি যদি কেব আকক সাই নবে আই থিঙ্ক ইট ইজ আ রং স্টেপ জনজাতির সুরক্ষা প্রুন ফাইনে এডিসিও স্বায়ত্ত শাসন রাখারি যাকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে মন্ত্রী পরিষদ চিনি তেব মন্ত্রী গবাং ফাইকে বিধানসভা আসন তেব বারিকায় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ফাইকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বরক চিনিন খায় আদিনস থাঙ্গি জনজাতি বা ত্রিপুরাসা সুরক্ষিত আনি আঙাবো খবর না হাইয়া আর যদি মান তঙ্গ ত্রিপুরাসান মানি দং না আন তাম ভাইছে যদি কোনো ত্রিপুরাসা 5টা ফেসিলিটিস মা কান খাগলাপতে বার নাই 2টা না হারি তোমাবো কাম কক সবলাইতে যদি তেবো ফেসিলিটিস না মা কান তেবো হামজো তামলে পং পসাক মতক জাকা বাবন বাগে ওয়াই আরে বো যদি খ্রিস্টান নিঙ্গি ফেসিলিটিস মানি দং বো যদি এসটিঙ্গি মানে তো হোয়াট ইজ দি প্রবলেম কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই রেখায়
Tiprasa ST 31% tongmani 20% 15% to jokhon goyrok phayane nin assembly seat reservation rok biang kamai thanai bin bagin puila nang sare je pukuro nung tuku buahu makhang su bukhuk chakru a pukuro takhi die tabu thik আছে khitai nok wo pukur ni phataro tangui tei bai tei ta karni you must think Tiprasa ro ang ja simense ang ধর্ম no tei asuk chorcha কিন্তু Tiprasa ro hindu yai जों वाथबरि पूजा खायनै बर वाथब रनाय गरिया रनाय पारा रंनो जों लामा बु रखनि साव सरस्वती काली अमरक बा उसगां फाइमा सेबलाय जिनि सिरि सिरि থেকে और কোনো दुर्गा पूजा अमरक जों ख्लाय आइते ওয়ানসারক ন বখা তংথগনা বাগে আমরাও আছে আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরাও খাবো আপনারা যেহেতু শুয়োরের মাংস খাচ্ছেন চাকি খাচ্ছেন গদক খাচ্ছেন আমরাও খাবো যেহেতু নরক চীন ধর্ম নব নরক রেসপেক্ট নম নব রেসপেক্ট অমত একটা এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ খাইছে নাথিং ওর আছে অসামতাইঙ্গো ওর খ্রিস্টান খাইনি Tiprasa রকে ফাইয়া দেবা ওর ফাইবলে যারে রখাইছে নাইনেন ফাইবাই সো দিস ইজ এ উৎসব আপনো তুই ধর্মনি ভেদাভেদ খাইনেন কোন কগে আর কোনো দিন সাকসেস নিয়ে কে হয়তো বা সাওয়ে আগামী পার্লামেন্ট প্রার্থী না মুসুম না কে বাবা এমএলএ নি মন্ত্রী না মুসুম না আমার ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে চিনি দফা जों যারা ওর Tiprasa তংনাইরো একটা মানি গাহাম বেসনকা দফানো ভাইকে হামজা কিন্তু লুক দেখাইছে যে চীন তংমান নক খুনসান বাগি দল পাল তংনানি তারপরে কন্ট্রাক্টরি কেসাম মান্নান বাগি দল পাল তংনা আবো যেদিনও Tiprasa তেবো सोलोंनाय जां चायाखै चायै दंनाय तब लड़ाई खैनाय Tiprasa ते थामजां थानाय दफानो हामजांनाय बरग्रक कुनो दिनो आमति रेलियो थांला आदिनो परिष्कार नाय साबो दफानो तरजा साबो बुइबै थंजांनाय रुनि रेलियो थांगै दफाजो कमानाय आमति लक्ष लक्ष बरक सिनै बासाय सो आं बरनो आं सिया आं फ्रेंकली स्पीकिंग साबो आमति प्रेस मीट खेके किछु खेके आं सियानो लिंक रिदे आं नायनि तबे जेबा जारा खाइ दंनाय प्लीज नरना आं साव दफानो आमतिके अरै परै दाफान रामदातलांनि बर्डार थांनि बरनो गार्ड दुइ बांग्लादेशनि हाबनाय रुनु कयेकजन टानि फुनु कानि सा सि मेबी सामवन विल চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি বিএসএফ যখন পাচ্ছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাক না আমি এই কথা বলছি থাং খাইতম বড় আঙাফরুস হিন্না ইয়েস অবর কুগুবিনো হানো হামজাগু এসটি রক Tipra রক কমর বানো বড় খা দুঃখ নজাগু অতি সাধারণ রেলি ধর্ম নতে হিন্দু ধর্ম করা কি আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে অবশ্য প্রণাম নাংলাক এবং বরং প্রতিয়ান কোনো করি লেট দেম শো যদি Tiprasa রক মে রেলিও থাকাকে এসটি সিট কমি নাই এডিসি সবাই জাং নাই গ্রেটার Tipraland বতেই মালিয়া রাজা মুংসাবাং খাই মাংলাক যদি Tiprasa রক দলে দলে থাকবো Tiprasa বানছে না আঙ্কাই আনতে রেলি থেকে বিরত মাত এবং মহারাজ তাম কক্সা আবু মাখা নর মহারাজ নিবা একটা বয়ান না ভাই তাঙ্গে আনছি বয়ান না বা তাঙ্গে এমএলএ অমক সমগ্রী না ইউ প্লিজ আজ মহারাজা অলসো বতেও ইফেক্টিভ বয়ান রে নাই কারণ যে বড় তিনি স্ট্যান্ড রুই আন্দোলন ফ্লাই তো Tiprasa রনো থানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি অমর অনো বাহিং যাবো না বুসুন নেই মান রকাই আই এম শিওর মহারাজা বমতে রনো সাজাক লাগবো আন কোন কক সামাবো করি হইছে I have not spoken on this issue, but I am sure Mot Hansano Savaiman Umti political ba NGO ba Motharum Vishinti Juda Juda Motharum Vishinti je kok sarina naito keben nairo. Omo Maharajane Andolon kintu disturb laina. Abo je hai tong mane poila nang dek no KOKPIN TV no তাই নরমি মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া নো হামবাই ই জরাও নরক ফাইমানি বাগে
kok hengkai Tripurani Tiprasa Christian dog no ST facilities ni bad diwai borong no minority facilities ringani ini je wan sugoi usakango je koekjon borok rok press meet ba asub lekha oboni byapare hengkai ang kok sanamu singya tuti phano tabo kok sanamu song hai hinai je भारतवर्ष का सेकुलर कांट्री धर्म निरपेक्ष राष्ट्र और जो धर्म न तंगनाय न उत्तर पूर्वांचल शुद्ध त्रिपुरा राज्य सिमिस आंगबो खनाक उत्तर पूर्वांचल 8टा स्टेट दङ ओ स्टेट हाबि माने यबले अमति प्रसारनि बागे के ताबुक हेगाय तिनिनि सिमि यबले ख्रिस्टान तिनिनि सिमि यबले बुद्ध तिनिनि सिमि यबले अरबो अंक हिंदू मुसलमान नाय भारतवर्ष वो हिंदू बाय मुसलमान नि बिसिंग धर्मनि भित्तिते देश बाग उनफानो ताबुक जदि ख्रिस्टान बुद्धिस्ट बानिनि हिंदू अमति खलै खलै का हंकाय सुं बाय सुं अबो माइकुरि सकाप नाकलायबान हाय आं नुकजागो केबो ताबुक जदि जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय कांचनपुर अ जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय जे अरै परै खलायदम हाय खलायना नायखा हंकाय अबो जे अरै परै आगे हंकाय दफा कुनिनि बिसिंग अरै परै ताबुक हंकाय दफा बाय अरै परै खलायनानि नायमानि गे इ अबो फाइनाय सालो चाया उनाय आं सिमानिखाय त्रिपुरा राज्यव त्रिपुरासा हिंदू बाय त्रिपुरासा ख्रिस्टान बिसिंग पारा थानसा नक थानसा अब नक आरि खलायै तंलायो बसा ख्रिस्टान हकाय बुमा उफा बैरागी बा बुफा बैरागी बुफा ख्रिस्टान हिकाय बसा कुनु धर्म मानिया अमति परिवार गिला तंगो गे धर्म निके जानि जे हामजाक मानि आं उसिगां नुखा और चाकमा बसंनि बरक रग न बनुगु चाकमा तो बुद्धिस्ट के बलनि बुंपे फाइका बता उpe प्लेस फाइका बा साबो आबोनि उग्लगो कारण बुद्धिस्ट रगबो त्रिपुरा राज्य माइनॉरिटी बुद्धिस्ट रगबो भारतवर्ष माइनॉरिटी जेमन ख्रिस्टान थुरुक्सा बुद्धिस्ट आबोनो माइनॉरिटी नुंताबुक माइनॉरिटी ले ख्रिस्टाननि बिरुद्ध नांगय बो चाकमारक बो मगरक बुद्धिस्ट रक साबोनो संतुष्ट खायनानि बागै तब ख्रिस्टाननि बिरुद्ध दंनि जे फेसिलिटीज न ख्रिस्टान नियोग आलादा खलायै एसटी फेसिलिटीज बाद दिदे हिनाय अब चाकमा कम्युनिटी नि अबसंग बे सालायदे फाइबा नाकि व्यक्तिगत फायो काबोनि बागै आं साना मोजंगो मेनी माइन बरक जेसुक बरक बांगो आसन बुखा बांगो किंतु अ बुखा बांगमानि मते एमन खलायना नांगो इ 19टा दफा त्रिपुरा दफा कुकिरंनि बिसिंग तंगर 18टा साबट्राइ हालामनि बिसिंग 10टा 12टा तंग 12 हालाम इ बनो अरै परै जे खलायना नायनाय अबगथिया पहिला बसंग बादे ताइकुबन बसंग रबे अरै परै खलायो तबके बसंग अरै परै खलायका हंकाय अब डेभलपमेंट कासुजागो तब भारतीय जनता पार्टी नि ककथाय सुंगनुगो दिल्ली लेवल नि बररक जेफ्रु फाइफ्रुगो एज अ होल उत्तर पूर्वांचल और हिंदू साबो ख्रिस्टान साबो बुद्धिस्ट साबो मुसलमान साब आबो नायावय भारतवर्ष उन्नयन नि पार्टी खलाय तंगो बीजेपी ने बाहाय खलाय जों कलक जराते खलाय तलांगय इ त्रिपुरा राज्य भारतवर्ष चीन जेता यागोरी तंगमानि सीपीएम नि बिसिंते आबो बाहाय प्रोटेक्शन खायनाय आवन बगैन आं साना मोजंगो नंग सोशल मीडिया नि बिसिंते जे त्रिपुरासा ख्रिस्टान रगनो त्रिपुरासा बे कासुरि वय अरै परै जटा खलायना नायमानि अचेष्टा आबो सफल लाख तानि बागै हिगाय हिंदू रगबो ताइकुपुन धर्म हाय फेरुसासिया थानचिकुरि जतन कबाक तंनायसे कबां मताय कबां धर्म नि मिलन जत बरकदन वेलकम खलायो किंतु 2011 नि मते त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टान परसेंटेज 4.35% हाई फानो भारतवर्ष 2-3% फानो समस्त बरक रगबाइन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हिने तंगमान जागाओ केबो जदि पार्लियामेंट इलेक्शन बा क्रिसमास नि सिगांगो अब अरै परै खलायना नाय तहकाय अब सीपीएम बा कांग्रेस नि बदे याक तंग अमतिर आं किसा अनेक समय वानसुगो
इनके बीजेपी निश्चय अमती खलेगलाक तान बागे इनके पार्लियामेंट इलेक्शन फाइ दंगो बा क्रिसमास फाइ दंगो क्रिसमास तो ख्रिस्टान रक जतन हामबाय दिवो जतन हामजागो जतन ना करो बाइबल बा जीसु ख्रिस्टनि जेटा बाइबल ख्रिस्टाननि बाइबल अब अनेक बरक धर्म ग्रंथ या ही वानसुगो द बाइबल इज नॉट द रिलीजियस बुक इट इज द बुक ऑफ नॉलेज ज्ञान नि बय हिनै साव काबुनि बागै चिनि हिंदू धर्म जेबाबे तंगो ठीक अमति खलाइना वेरी वेरी मच माइनॉरिटी एकदम 100 बागे 2-3 बा ख्रिस्टान दाबो समुद्र दूत थपसा खलाइमा हाय आबनो केबो जदि किरिजागो केबो जदि बादा उंजा गाहाय मा तंगो हकाय अब खाय अनेक समय बरक सावो अनेक समय स्पिरिचुअल धर्म गुरुनि बरक सावो जे किसिसा बरक रग्न फानो जदि किरिजागो हकाय इट विल बी द वेरी पावरफुल ख्रिस्टान खसनो जदि किरिजागो हके केबो बादा उंजागो हकाय अब पावरफुल निसे किंतु चुं ताबो द टिप्रा सातुति जे ख्रिस्टान उं तंनाय रक इ ख्रिस्टान नि बिसिंगै टिप्रा साना सकमनानि लामाव जे थांतं अब जों टिप्रा साबो नायना नांनाय किंतु सकमानानि लामायानो बागै तिनि एरै दङ ताबो आं अबनो सानामो जोङो अनेक समय आनो हिंदुनि कतर नेतारक बा हिंदुनि राजनीति खालायनाय नेतारक आनो सावो जेफोर ख्रिस्टान रक गिर्जावो हिंदुनि 133 कोटी देव देवी रकनो जेफोर शैतान ही हिनो दुर्गाबो शैतान कालीबो शैतान निनि लक्ष्मी सरस्वतीबो शैतान हिकाय सिनि बखाव दुख नांगो हिनो आवन बागै आं सानना मुसुङो बुइ जे बखारि माने तंमानो शैतान ताहिनि बिन थाने आबो लक्ष्मी बिन थाने आबो माइलुमा बिन थाने आबो रांनि मताय बिन थाने आबो मेसिननि मताय आबो विश्वकर्मा आबो दुर्गा काली आबो बिन थाने मताय के निन थाने जिसु जेमन मताय अल्लाह रंग थाने हजरत मोहम्मद जेदि बरनो मथांनायसा बंनि प्रफेट हिका अबो जानि इनके ताबो बुद्धिस्ट रक तंखा बुद्धिस्ट रक चुंकुन दिन मूर्ति पूजा मानिया किंतु चिनि बुद्धनि जे मांगो हंकाय चुं खुंबगो जेमन महात्मा गांधी नेताजी सुभाषनि उ जे बनि स्टेचु चुं खुंबक मा हाय चुं मूर्ति पूजा मानिया चिनि महापुरुष नकै चुं मानिओ हिने हिमान हाय आबनो जानि बरक माने तंथं ओ मानि मान जागाव चुं तिप्रसांथं नन तिप्रसांथं आबो बादा उयावय बसकां आगक थांकै सावो ताबु डेभलपमेंट नि जुग ताबु ख्रिस्टान नि बिसिंगो भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सा ख्रिस्टान नि बिसिंगतै त्रिपुरा राज्य एवं भारतवर्ष नि जेटा पार्ट तमाने आबो डेभलप दे उंया आबो की ख्रिस्टान दंनि बिसिंगतै दंस दे उंना के सृष्टि उंगो त्रिपुरा सा ख्रिस्टान नि बिसिंगतै दांगा दे उंना के स्कूल खुलक जागो ना ऑर्फेनेज सेंटर खुलक जागो ना हास्पाताल खुलक जागो ना कि काहाम स्कूल खुलक जागो ताबु त्रिपुरा राज्य वो 3-4% 4.35% 2011 सेंसस नि मते 2021 तो कोरोना नि बागै जोंनि सेंसस उया खबा आफुरु जे बरक 4% 4% तम हंकाय कतर जे इंग्लिश मीडियम स्कूल रगो जेमन कैथलिक बा बैप्टिस्ट जेकुनु स्कूल रगो ओ जागाव हंकाय हिंदू नि बसासे कबां परे हंकाय बा आरो कुनु दिन ओ स्कूल खुलुम नायरक नरक हिंदू नरक मुस्लिम नरक बुद्धिस्ट नरक अबरक चिनि स्कूल फाइमांगला खियाबले बेलुरो हिंदी एपुलो हिंदी चिनि ख्रिस्टान हास्पाताल कुनु दिन जों हिंदू रंग ट्रिटमेंट खलाया हि सायाबले बेलुरो आं थाङै नगमानि बांलादेश बा वेस्ट बेंगल नि पेशेंट सिनि 80 to 90% नंगो प्रत्येकटा नार्स डॉक्टर आरो बांला सुरंगानि बाध्य मांखा प्रत्येकटा होटेल बांला बाइसे आरो सुजाग रंगो के ठीक अमति खलायनो बरक जे बाबे सेवा खलायो ओ सेवानि मतनो बरक थाङो बरक सेवा माननान मुसुङो आवन बागैन आं साना मुसुङो नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंति कायसा धर्म तय कायसा धर्मनि बादा तांथं आबनि बिसिंगैबो दफा कायसानि बिसिंगैनो कायसा धर्म खलायनाय दफा कायसानि बिसिंगो बा बुद्धिस्ट दङ दफा कायसानि बिसिंगो चिनि ख्रिस्टान दङ दफा कायसानि बिसिंनो चिनि हिंदूबो दङ इभेन माक्सा हामजाका आंनोखा कायसा बरं बुमुं कायसा रवीन्द्र देबरमादे तामो हिनाय मानदायो बो कायसा रायपुरनि सिमि 10-15 बोसोर अंखर थांगा नगनि दिल्ली थांगै थुरुकसानि होटेल रेस्टोरेंट थांगै बो अलरेडी थुरुकसा उंफायका फालियाकै मानदायो बो कायसा रेस्टोरेंट खलायो रुमाली रुटि खलायो ओ जागाव बो
bini Rabindra Deborma bumungna Muhammad Abdul Rahman nei bumung philoi Bishalgor ni thurukjungma burina kaijagai aro jaga dani bosa aisug bosa azandi tongle mandayo hingke borok je hamjago ang Hindu tongmani Musalman ongai Hindu tongmani Christian ongai Christian boto tasa Hindu ongle hingke Hindu Christian mani kasuna nayo hongkai Christian jadi Hindu hongkai bin asirwad le tangba nungbono 100 kg rangsak de upahar riba naki 5 tala nok tang dibo awan bagena controversy thangoi lat puri je controversy thangoi buskango je kok sanai rok sakmani bosongni Buddhist ungthong Tipra sa bosongni Hindu ungthong ba Christian ungtu tifano taisa ang Hindu ung sinai hinai thangna bigila tongo borok je wansugui khlaimani abo buskango to mayung bua haiden tong kan saimia mayung bua khai buskango nukjago uklok khai alada bua bai mayung lai phangsama hahai bong uklogi kebode remote control tongka remote control tongai tiprasa Christian bai tiprasa Hindu no oroi poroi jodi khlaina na hekai arani uklok usluma sao gai je buskango tongai khlari toni jaknai boro boban sungna nango ani bisingti I dofano saboili maya ang oroi poroi at least khlaiman chaya ni wan sungna ni jora sok pasuk tongka takuktai bukhuksa Tabu obon bisingo BJP important bisingo lai thangjak apangko tongpro tribal friend ne the minister borongnan ram projamon etamon abun ulo tabu এটা সালাজাগে কেতামন কেবকে সানানি চেষ্টা খাই তং হাজে তাবুকনি যে ট্রাইবেল মিনিস্টার বকে খ্রিস্টান yang agi kesam tongen jangke Hindu mane RSS ni borok abun bagai BJP ni bekhapi ke bo abuno form bisingo tong saglaimu tongman bagai se aba hake pok kasoi transparency khai dong ni je tongma borok no pok se tongmani abuni non bosa ke phiro bugane abole ang conspiracy tongo mane abu khub khanaya ang terbo maya কিন্তু দিল্লি ni bororok je মন্ত্রী songnai rok rajya ni bororok je মন্ত্রী songnai rok wansugui no chongkhana je kuchuk saka tongnai ni siddhanto abuno chung bokhrogo patina hanan nango tabuk 12 জন মন্ত্রী ইন্না nango abuni bisingo tabu 8 জন 9 জন khorokta mungke tabu tiprasa khorokburi inna nango 12 jon ni bisingo chini aro 1/3 hingkai 4 jon abini bisingo khorak tam tabuk mantri Vikas Deborma hingkai bo Catholic Christian Suklacharan nuate hingkai Baptist Christian chini Santana Sakma hingkai dui bani mantri boke Buddhist ge daram podo agebo Hindu bo RSS ni bo BSP Bisho Hindu Parishad ni age to bo ONGC ni officer bonorikha Delhi ni borok nichu wansu khona Jirinere niche wansu khana je Tripura rajyo Don Bosco Holy Cross kaham school khulokna hingke Catholic Tipra sarak bo Catholic ung tongo unko Christian ung tongo hingke o Christian dogno tabuk Tipra Motha ba IPT ni mukhi ung tongo o Tipra sarak no BJP mukhi khaina magoi deba Catholic Vikas Deborma ba mantri rilang khade ba ungkono Suklacharan nuatia no ba mantri dikha kitabu Tipra Motha ba BJP attractive tongo IPF tibagi ba BJP phai tongo oro to BJP gila borok Christian tongo BJP gila borok Buddhist tongo BJP onek borok Hindu tongo musuban chanai bo jibono Gita poriya Ramayan poriya lamao swag nungai phelsai tongo hingkai bo ani ধর্মনি হিন্দু ni borok bo ani Christian borok baksa borok Christian hingke chuak tanung dehi hino emon Christian matal tongo bono pastor phane kokhnari malia abo chung Christian chuak nungnai Hindu matal hi chung sayable abo jani meta o abune issue khaya boy tabuk daram podo taisa bo মন্ত্রী phane ungna musungkha 6 মাস 7 মাস আগে মন্ত্রী tongmani abo to onnaya bile abo to papia bile abo অসাংবিধানিক গিয়া
একজন বড়ক মন্ত্রী ওয়াইসং মানে তাইসা উনান মুসুঙ্গ অনেক বড়ক না মন্ত্রী কন্টিনিউ খেলা অনেক বড়ক না বাদ দেখা তিনি আগে দি ভগবান দাস ন বাদ দেখা তিনি আগে নি কোনো বাদ দেখা তিনি সিনিয়র বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ পাল ন বাদ দেখা अब बीजेपी स्टेट नि तै केंद्र नि जे बाबे बीजेपी न बस कांगो संगैतलांनो बागे जे स्टेप नावो अब बरक निश्चय वानसु यावै खलाया निकाय ताबुक नि बिसिंग आं खानामानि बोसुगेरतेबो बास्तब आं साइमिया अब आं सिहसुया त्रिपुरा मथा फानो जदि बीजेपी बे कासाकासि फाइकाकाय निका अनेक बसरनि सेमि सीपीएम तंफ्रु फानो बा जुट सरकार तंफ्रु फानो रियांग बसंनि हिंके काisa मंत्री जों मानो आगे बकासिनम रियांग सं द्राव कुमार रियांग सं बा विभिन्न बर मनिन्द्र रियांग सं न मंत्री खलाइजामा हाय 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकारनि समय रियांग मंत्री करी 2023 बो रियांग मंत्री करी हिंके एमएलए खाइ तंगो प्रमोद रियांग हिंके ताबु उंको तंगो फिलिप रियांग बो तंगो जदि आये त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी एलायंस बरक न माननाय बिले रियांग बसं नि हिंकाय कारण डेभलपमेन्टनि परे हिंकाय न रियांग नि परसेंटेज पॉपुलेशन त्रिपुरा वो हिंकाय बा प्रमोदियम बो ख्रिस्टान उनको बो ख्रिस्टान तंखा फिलिप बो हिंकाय ओ रियांग मा हिंकाय ओ ख्रिस्टान मंत्री उनखा हिंकाय बा जेकुनु बरक फानो वानसु खना बा वानसु या फानो वानसु गो हि साकना किंतु दारामपद चिनी बर्तमान टीआरपीसी नि चिनी एसटी कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन आगे नि प्राक्तन मंत्री बखाकवार बिना अमति कॉन्स्पिरेसी करी बो स्ट्रेट फॉरवर्ड सादा सीधा बरक बो जतन न साकाके फेस टू फेस सावो बिनी पेचा पेची करी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल्ली वो बिनी काहाम याक तंगो बिनी नॉर्थ ईस्ट वो बिनी काहाम याक तंगो निश्चय अमति कॉन्स्पिरेसी रो खलागला बुयाबो सीपीएम कांग्रेस अनेक किसु सावनी साइफान तंगना किंतु उंगना मुसलमानी अब असंवैधानिक बा अनकन्स्टिट्यूशनल या उंगना मुसलमानी पाप बयब्ले उंखा के ताम तंबा एकजन सिनियर बरक गेटाइ बसे पन बन बुइन मंत्री रे बन फाने रि मानो सिन बरक ता केसे मंत्री मानन तंखो आ मंत्री मानन बगै कन्स्पिरेसी खलाय हुमनकाय अबखाय आं खुब खनायाको आं तेरबमाया आं बीजेपी दं फाना अमतिकुन आं खनाया अब ख्रिस्टान दं बिसिङो त्रिपुरा न कारिगो जतने साइ ताबु सिभिल ट्राइब रो जे उसको काई तो माने एक तो प्रेस मीट जों खानाय मानखा जे क्रिश्चियन ऑफ माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज तो नाओ गेटाइ एसटी कुटान को फैसिलिटी नाओ अपन बागे काइसा न नाबी माइनॉरिटी क्रिश्चियन तो माइनॉरिटी बा आरो माइनॉरिटी फैसिलिटी को नाबी एसनी फैसिलिटी को नाबी हम के जे प्रेस मीट खाइए जे जनजाति सुरक्षा मंत्री बखके सादापन आपन लोने बाइके न बोमाय फिरो बुंगे जनजाति सुरक्षा मंचरक हमति लेखलाय तमन आं बना हामबाय मारिबो सैल्यूट मारिबो जे वन मैन वन फैसिलिटीज आबो संविधान हेकाय त्रिपुरासा एसटी फैसिलिटीज बनावो ताई ख्रिस्टानगय माइनॉरिटी फैसिलिटीज बनावो अमति इनके सरकारो आं कोनो लिस्ट अमति कोनो रेकर्ड आं नुगियाखो आबनि बिसिंग बरक जदि अमति लुखा हांकाय अब बरनि बेपार के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो बा जेकुनो स्टूडेंट बरक जॉइंट एंट्रेंस वे जेकुनो डॉक्टर इंजीनियर जेकुनो परिनान के एसटी कोटा नामनि आबां नुगियाखो जदि नाहारि तंग हांकाय आं सदज्ञान बीजेपी नि कायसा एमडीसी नो आं सानान मुसुंगो आं फानो जदि नुखा हांकाय ओ एसटी तुतुइ ख्रिस्टान माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज नाय तो हांकाय आं नबने पहिले सकां टारनाय काटलायनाय किंतु आं नुगियाखो जे बरक साइ तंनाय प्रमाण फुनुगै ने साकना बबो प्रमाण फुनुगै सायाना जदि प्रमाण नहंका अब बात दिना नांगो प्रमाण फुनुगै आंद्रा गुंद्रा जदि साइ तंखांकाय अब चाया इका अब प्रमाण फुंगना नांनाय बो एसटी 19 दफा बरक नि बिसिंग सब एसटी फैसिलिटीज नावो माइनॉरिटी फैसिलिटीज बो नावो अब तहकाय बरक अब अमुक बरक नाव हिने फुनुगना उचित तंगमानि किन्तु फुनुक नां साइमिया गे सियाबोय डिग्री गुलां हिंकायना बरक ज्ञान कबांगिया डिग्री कुरिबो बरक ज्ञान गनां तंगो आवने हिनो हाईएस्ट क्वालिफाइड एंड गुड मैन
cannot become good leader. Bad men also become the good leader. Borok ni bekhane je bujenai bosi leader. Nung sikito ongka hinai athal pathal kok sabai bibranti khlainani mano kono din sujug riglat ni dafa. Abono kaisa borok samane ang belai go. Lekha para rongya school khlainani bagai kaisa jagao dan dekha. Ang borok ni bungbo sawanu Sona Bahadur Molsam. Ambasani Lalsori jagao. Ngai kaisa borok ni aro khoni de secret nung hinai class 8 ni student no bad bina nai mani aroni master rok. Nge bono saka bo tongkhakai ni school taibo chhatro student nostong nai. Nge bono sung bad disene hem bono president ba last bono saka kagos ke ready. Apro saka nai ri. Bo aroni tuidul nai okra rok no saka missionary rok no. Pogwanji bi saka bo lekha pora rungya pora. Dekhen আপনারা হইলে মিশনারি আমরা হইলে ডিকশনারি আমরা হইলে লেংটা লেংটি থাকে আমরারে মানুষ বাগাইবা লেগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরারে পড়ো বসাকা এই ছেলেরে এখন বাদ দিলে এটিটিএফ এনএলএফটি আছে আবো উনকর খবর 99 2000 নি খবর ওকে তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারবো মিশনারিও শেষ হইব তুমি মরবো স্কুল শেষ হইব ওকাই ও কাগজ শিশিবই মনতাইসা ভর্তি খাইয়াই ও চালাই তাম ইঞ্জিনিয়ার বলে আবনো জ্ঞান গাই লেখাপড়া করুম মাস্টার পড়ছে ও লেখা রুঙিয়ানি থানি মাসরুম কাবলে কারণ ফরগিভ এন্ড ফরগেট বরকনো না কারদানি তাই খাইরকনানি আবো বরকনি না দরকার ন ফুংচা সেংমাল বাই নিয়া আউন বাগেনো খালকনা নাঙ্গো पेशेंट तंगना नांगो जों बरक फुंसानि सेंमाल खाइनिया जे बरक ताबु प्रेस मिट खाइनाय ख्रिस्टान मिशनारि न ख्रिस्टान दगनो एसटी फैसिलिटीज तिसिमि बाद दिदि दुइटा फैसिलिटीज नाइ तंगो मानि बेलाय हामबायाबो तानि बायके दुइटा फैसिलिटीज नानान उचित दिया किन्तु अमति प्रमाण फुनुक माय आंबय একটা फैसिलिटीज एसटी नि फैसिलिटीज नाइ तंगो ख्रिस्टान फैसिलिटीज नाया उंतुतुई हाइफान और बादा खाइनानि मुसुंगे केबो शिक्षित साइता हंकाय ओ जगाओ जदि ओ हरसुं तमा जगा याग रहकाय याग खामनाय तामुनि बागे हिंकाय आबो नों प्रूफ खाइना नांनाय आबो प्रमाण फुंगा नांनाय हिंकाय जे बरग रक ख्रिस्टान तुतुई एसटी फैसिलिटीज बनावो ख्रिस्टान फैसिलिटी बनाव हंकाय कायसा बाद दिने उचित आबो कायनि कुनु दि नाना नाहारना उचित दिया गाउन बागै केबो जदि काइनुनि फैसिलिटीज ना दुतै ताबुक त्रिपुरा सा बसंनि बिसिंगो हर नांना नाइतंग हांकाय ओ बरंनो सातंग आं काइनि फैसिलिटीज ना मानि आं ख्रिस्टाननि फैसिलिटीज बाद दिखा आं एसटी फैसिलिटीज नासिनाय गाबगै एसटी फैसिलिटीज आं नालिया आं ख्रिस्टाननि माइनरिटीनि फैसिलिटीज नासिनाय ससाहस दं आगो फाइना नांगले आंखाय अमति बरक उंजागदान मुसुमो इदो फावो कारण चिटिं खलै मिराकल खलायै कुनु दिन नों बरकनि ओंकoi maya nung tini miracle khlaino tini borok ni mokolo haduli riwano khanakai manjagano nga awni bagena ang sanamo songo jora tongsani khasiri na nango khasiri uluya hangkai manakma kolabai hapnai o aborok na ang buskango sini bisingo onjatopko oroi poroi tangthong buijon nono jesupani hintong nini khunjuna tokhatlang thangka hangke tokhana taru phretong khunjo tangoi naithong o jora phaisukka tai busu thokok jagna ba tai busu suli jagna ba muri furasa nono maisuli furasa riwai phaljagman nukhable amani bufayung mama henkena jaga sui dimarok nukhable o jorarok taki philjasitong sini dokhani bisintei hambai प्रभु के तेगे सा उन भाजिनो एक को बोजरो जे बुस कानि 25 तारिख डिसेम्बर साल मारिबो ख्रिस्टान रनि बागे दा हाकतरो हायंगो तो जतनो बरदिन बा क्रिसमास नि पालायजाकनाय आज सालानो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि फासिंगते कायसा कतर स्टेट लेभेलनि एबा हास्तेव कतर रेली हायकबा अब हाय गैदरिंग नन थांतो बो हायके नो नन आबनो बुसुक जरते तामंगै माकनि हास्तेव ओ जनजाति सुरक्षा मंच 25 तारिख डिसेम्बर बरदिन बा क्रिसमास नि दिन जे रेली खैना नामानि अब तो ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो अटैक खैना बगैयबले बा ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो नरकनि एसटी फैसिलिटीज बाद दिदि हिना बगैयबले जे ख्रिस्टान तुतुई
ST facilities bo nawo ba minority Christian facility bo nawo o bo na harman chaya ni bagi se rally khlainang khunable ke jodino khlai tang hangkai যেমন খ্রিস্টানরা কোনো দিন থুরুকসারা কোনো দিন বুদ্ধিস্ট কোনো দিন ফানো দুর্গা পূজা দশমীনি দিন রেলি খালাইয়া বা হাংরাইনি দিন কোনো দিন রেলি খালাইয়া কে তাবুক খ্রিস্টমাসনি দিন খ্রিস্টান একদম মাংনি মাগথাম তংমাসে বরক সুরি লাयै কাইতন সুরি বই samung nung khlaina tongman jarabo aro borok dol dol tiklayai aro kirima singsa slogan rally khlayai aro khlaika hangkai Christian dok kirijaknai kirika hangkai abo phainai salo chaya ungnai kintu ani kaisa ang jeta nuk bani je bosong besi satok jaga obosong pujugo kau prithibiyo jotton he satok jagni bosong hangkai Israel dofa যে ইসরায়েল দফারক হা পক্ত করিখা কমাসুক থাংবাইকা 1948 বরক কাইসা বংনি হাদক হানা কিফিল মানফিকা আউন বাগেনা আং সানানি মুসুঙ্গো যে হিন্দু জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিমানি আবো খ্রিস্টান ত্রিপুরা সারকনা সিগ্রিনা বাগইয়ানা খ্রিস্টান ত্রিপুরা সারকনা নর খ্রিস্টান ইয়াকাদে হিনানি বাগইয়ানা আউন বাগেনা আং one sided unia boy joto phaichunga nahawai karon jung joto bai joto ang nugo para thanchabo hindu bai christian tiprasa tongoi christmas ni dino hindu tiprasa ro phaiai christmas maisa phai jungbo hangrai din dino loki puja puro phaidi hinge sabun nako jung thaya tongba aun bageno sini bisingo jungkhai khub thancha tongmani abono orai pore khlege chaya Getai kaisa kahingkai Kashmir ni simi Kanyakumari je bhumi putra ba adibasi rok borkun din Hindu ya borkun din Christian boya adibasi Hindu nahi hai hinai Jharkhand Chhattisgarh Uttarakhand ni Bhil nini Orang Munda Santal aborok saitong ble aboni bisi hike borok tamo hi sunya ble summatai mani ble murti puja mani ble जों ब्राह्मण न माने एबले सिनि असाय न माने तक राथाव तक नि खिकरु गसे सिनि बरक नि लांगमा बुसु सुंनाय बले असाय र सिनि सेमा सामानि जे तक न आइसुक बुसै रमय राथाय सेमा नाय काय आबनि मांगलाय पायाबो सेमा जाव जे रुफ्रे रमजागनाय तक हंगा आबो जेबो सेमा जाया आंबो असायनि बो बुसाबले आं बारवां फाइजागले लास्ट आनि बाबू असायंगै बयरागी उनखा आंखे ख्रिस्टान फाइका आसिजुला कारण बरक नि चलार पथे बरक थांगनि लामाव जे लामा नुगो ओ लामा तुइनु थांगो गा आबुनि बागैन आं सुवाग नुनाय माइ खामचानाय कालिनो पुजिनाय रामकृष्ण आश्रम तरनाय बरक ताबो आं सुवाग माइ खाम नुगलिया गोबांमा आं बार्डेन उंजाखा 133 कोटी दे दिबि हेकाय तालुक पजा हाय उंजाक जाओ आं तान बगे हेंकाय आनि बखावो काथे चिचिकोन से हामजाक मा हेंकाय ओबनो माने ओबो माने हेंकाय माने नान जरा करे चिन्ह के बेलाय सरि हामिया गन सेकाल जमा मारो थुमनाय रक बनि रक सांग्रमा नक्समा रिमां सुं बिग्रा रासुका अबनि बागै न बिग्रा रासुक मानि बागै न सुं लास्ट हेंकाय आनि मा बाबु खाय बयरेगी हेंका Ega angkai Kristen Phaikha. Awani bagino sini bisingo mungsa beda bed kuri jong bujilai no omti protekta poribar jong thangkakai chau. Tan mangkai dharma jar utsav sabar hinai. Tabuk je borok ro Christmas ni dina duari nani bagoi de naki unko nani bagoi de Kristen nang ni Christmas hambai hi janang nang bagoi de जनजाति सुरक्षा मंच बो Phaikha. Tan bagai hingkai जे बरक हिंदू ना बेसी नाइसले होता ख्रिस्टान उतुतोय ओ ख्रिस्टान डायरेक्ट दाक्ति ख्रिस्टान कोगु जे बरक हिंदू तुतुय बेसी ख्रिस्टान नाइसले केता दाक्ति बैप्टिस्म मंगु आंनुक तंगला अनेक बरक ख्रिस्टान कताल एमन बबे हिंदू न चाया हिनता लास्ट हंके बो ख्रिस्टान याके हिंदू किफिल थांगला
অনেক বড় খ্রিস্টান ও উংদ্রব অনেক বড় কাই হিন্দু একদম কট্টর উনকো বলে যেমন কালী পুজনাই উনকো পুজিনাই শিব পুজিনাই যেমন দাহরিদন এডভোকেট হপরেং বত শিব সে পুজু বতাও ফাস্টিং তঙ্গো রবিবার বুরুম বসায় তঙ্গো আইসুকনি সিমিসাই বই সাল থাঙ্गा কাছে বসাनाय বরক नि बखाव साबो तामुं थांनो साइनि ताइ कासे बेलुर थांपुरा आं नुखा ख्रिस्टान नखाय वन मैन वन वाइफ काइसानि बिसे काइजाकमाया अ पास्टर हंकाय वन मैन थ्री वाइफ हरता बिहि तान बागे हंकाय बथुरुक्सानि ख्रिस्टान नुखा ता पास्टर बथुरुक्सा पुरुना काइथाम काइजाखांके कागमालियालाय बरचिन आरो फाइका चिनि त्रिपुरा फाइका के मुसलमान ख्रिस्टान मानो ख्रिस्टान मुसलमान मानो रविंद्र देवर मोहम्मद अब्दुल रहमान नुंताम खाइना बन बुथानाय ला इलाहा इल्लाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर हिसे थिनाय रुफ्रेका ग मस्जिद थिना हिसे खाबुन थांगो नुंताम खाइना बा आवनि बागै आं साना मोसो ताखुक्तै बुखुक्सम के फान आबो उक्लक्तै जदि हर सुननाय तंखाकाय अ हम सांगा तातै दि साक साक नि वान सुक बुंबाय चालु दि इन दफा बेलाय टेक्ताव तंगो इन दफा बेलाय खसमान तंगो सुचिउ कल्चर इकोनॉमी पॉलिटिक्स लैंड राजा 184 जन राजानि बसंसे कमाय चुर मारो थांपे थारले 184 जन राजानि बसंते हिंदू मंगले ओ बरर आनि राजा हिंदू सर्वनाशुं थाका बिनि राजबारि न मेरामत थैदिवानो बन प्रोटेक्शन थैदिवानो हिया हिंदू से बुसुबुसा सुइबुसा बुबागराव थ्रितंग हि साइतंगला अब जानी मेनी माइ आउन बागै आं सानान मुसुंगो बिभ्रांति तांदि ख्रिस्टान मुसलमान उंगो हनाय जेमन उसगांगो आं नुखा बुद्धिस्ट चाकमा ख्रिस्टान माना रमय तगै बुय जेलंगो ताम खाइना बा बो ख्रिस्टान न ताम खाइनानि बा हेगै ताबुक बुद्धिस्ट रक कुनि दिन बुनानि तगनानि ना नाइबा नुंनि धर्म जदि रमैनारक मै हाकाबनि दोष बीजेपी रक जदि बीजेपी समर्थक न रमैनारक मै हांकाय बीजेपी नेतानि दोष आंहाय बरकनि दोष त्रिपुरा मथारक जदि बंनि दल न रमैनारक मै बीजेपी जॉइन माने राबार बागान सगो लामा कासिबु गारि सेबाय हांकाय आबु बंनि दोष नुंनि बरक न रमैनारक मै नुं काइजागै सात पाग्रिबै गिरजाबो काइजागै निनि बिहिन रमैनारक मैया ताइ गुबुन सालाबाय खारै थांगो अबनिनि न दोष निनि बिहिग्न नु रमैनारक मैया निनि बिहिग्न नु उंगै मैया ठीक अमति हाइन निनि धर्मनि बरगन नु रमैनारक मैया निनि नगनि बरगन नु रमै मैया निनि पार्टीनि बरगन नु सेवा खै मैया निनि पार्टीना लाथ्रि बुनि पार्टी थांगो तानि बुनि दोष सिबा आं सिसाया आवन बागैनि हिनो ई बरक साया हिने यासि काइसा सुरका हंकाय काइसा के ईश्वरनि थानि थांगो गॉड नोस एवरीथिंग ताई तीनटा या सिके सुंपो आं काहाम दे आं जे काहाम दे विद्युत देवरमा काहाम दे ई तीन जन सुंपो आना हाउ आर यू आर गुड और बैड हिना काइसा से बुनो पॉइंटिंग खै आं बागै न बुनो साया हिंजामान सका आं नाजों नांगो प्रत्येकटा बरक न जदि आइना नायखा हंकाय फुङबो जाखैने आइना नायदि फुं बिनि चेहरा बहाय जेरक्स खैनाय दि प्रत्येकटा बरकनि लाइफस्टाइल आसाय फुरुनि जिमि ताबु पर्यन्त जे कथां तंसार जेरक्स खैनाय दि सिटीज खेन खाइने दे बुइदो नुं चाया सामान हले निनि जीवननि लेखा पेटा बेसेनु जागान चरित्र सुशिउ कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नुखुं पालेमा जागा पारा खामानि जागा पारा सबाइनै तांदे पारानो साबनै इंदे नुखुं सबाइनै तांदे नुखुंनो साबदे आनि नौगा आमा बाबु बैरागी आनि बाइकतखाय हिंदू आंखाय ख्रिस्टान जों थाजा माइजालायब्ला बरक सुनो सकांना फाइतंला सुनो सकांना फेके बसे कारनाय उल्टा जों पुंतान माइसाव पुंचा हके बिनिबो सुरिसाव बिनिबो थु नरसिंह हिसाव पाइखा आबुनि बागै न हिकाय आनि मा बाबु हकाय बरेगिनि प्रार्थना खाइसाव माइसि हि आनि मा बाबु अन्न संगा दे अन्न हि न नय दराजा 18 कुथा कुथाय दन কোন কুঠাতে বসে আছে সাধু বৃন্দাবন না না বুঝতম খ্রিস্টান ন ছাও শ্রী কৃষ্ণ হংকাই মুংসা বংয়া থুইয়া 1600 সহস্র গোপিনে তুই ব টংথগৈ তং বাসিতামই নিনি যিশু খ্রিস্টাन হংকাই চায়া খাইমান বগै बंनि बसम खाक्लाब सुइ बुथाजाक लागे आनि मा बाबु साव
bini sanani bo sai tongo ani mannani ang mano ang Kristen nungpuru ani babu borok kurika ani bosala yang kai BA pass MA pass Kerala thang pori phaijak ani bosala kamaka ni kabo ani yak yakung thik na tong lehi hing ka kamaya bla o uloke thik na tong lehi ko sina ha kabla amti ni bagai nang sana mo song ta khuk tai bo khuk sang nong ni bisingti nong ni social media ni bisingti ang to social media phaina mo song ya Phaikha hingkana sui musuk mang hinjago hikai abani bising je hinai borok tuti bo ano musuk nu khaka bo bini nokol ni dos ang borok tuti bo ano jodi sui nu khangkai bo sui de musuk da bo bini bepar awan bagai no many ma je samani satong ani kokha hino speak the truth zero expectation ang chole otabu ang kuno din hai ungnai amung neta kotar ungnai o asabat kokubui sanai zero expectation bodol ba party nok ni borok dofani borok bosong ni borok je daitto ni mane o daitto na taluka rujuai je kathang toksek samukhlai tanai jotana hamaya pharei jong tab UIPC ni press meet khainan thang tongo blaikai kaham ko je thanai 22 tarigo jong UIPC ni delegate chini president boromganang Motilal Deborma boromganang Asiram Riyang chini ungkoni advisor member Sumon Deborma ta ang advisor Ronjit Deborma sing Delhi o thangai chini North India ni tai Minister of Home Affairs ni advisor Mr. Mishra bai sing thangai malaika bo nungmani bagina sing bo bai thangai malaika aro thangai ching kaisa memorandum submit thaika itimodhe nang yago yapari dijaka Ekakai aro jeng romoti saka je 1993 sono etiteb je chukti mani o chukti ni gobang ma shorto ba je kok dimani abo tabo sukung jagya ko abona chini memorandum romoti saka ekai abona kari bo tin bi chukti je 1988 sono je mani abona bo jeng romoti saka je bo tabo karyokori khalai jaya ko bo abona kaham ke khanaka ebong chini memorandum no bo pori naika Singoro special note diwi saka etiteb ni sukti bo 1993 sono je etiteb sukti jara o phainai borono 20000 taka nok tangna ni rijang mane 220 square feet nok jesiai dekhai room ko 3 nok tangna ni ko kintu apur 20000 taka banglia onek jon borok 15000 rok samanche 10000 kobangma neta kobangma bibinno সংস্থা rok borong ko khaiye abonong ko khaijaka eka okongno bo bonoromiti saka kabongni nok blaike hamyangui thangka eka abo nok tangnani bagai jeng sajaka iko oro tabo jeng abono bonoromaka yen bi chukti ni bisingo tongo je 1960 ni Tripura Land Revenue and Land Reform Act 1960 abo tabo bo implement ungya ko je ha Tipra sane buni to phaniya ko kosogui thangka beni bago hostantarit jomi abo tabo jeng phirogui maya ko te kaisa ingyakai All India Radio ni ekta center sikari bariwo tabo 60% tangjak tabo bo abong koyako a radio station khakai chini dokhani bororong ni kok aro 90% abai khainen tomani abo tabo implement khlaijagya obono karigo chini siklarong no gobangma tailoring electronics maniro pharmacies motor workshop ro horticulture pigari poultry fishery ni ba janar rostu ro khalaye loan duoi jeri kok pangmani government omobo tabugo borok kunung ko khaya implement khaya eka okong no bonoromiti saka सबसे বেশি বখান নাংমানি kokungkha যে বিভিন্ন সংগঠনে সিলাইরমি তংগই ইয়াকারি ফাইনাই বিভিন্ন সংগঠনে বিসিংহ যারা বিএসএফ আসাম রাইফেল এবং নিনি সিআরপিএফ আর্মি থানি যারা সালেন্ডার খাইনাই বরংনো তাপসে পয়েন্ট ত্রিপুরানি পুলিশ প্রশাসন হইতে বংনে রিকগনাইজ খাইজাইয়া বিশেষ করে এসবি ব্রাঞ্চ বংনে রিকগনাইজ খাইজাইয়া অমতি প্রায় 600 থেকে 700 জন আছেন বরক তঙ্গ অবশ্যই মিস্টার মিশ্রণ থানি সিং রমিতি শাখা এবং ববন খনাকা এবং সিং ব বাই তাইসা দাতিনো সিং মালাইনাই ব ত্রিপুরাও ফাইনাই বুপুরো ফাইনো সাইমিয়া কিন্তু ব ফাইকা আঙ্কাকা সিং বনা আপ্রু অ লিস্ট ন বিনি ইয়াগত তিসাইরিনাই এবং বসিং বাই মালাইনাই হনি কগরিজাক उंगी आखाइबा जों दिल्ली फनो बबाय तैसा मालायनानै ब साखा सिंनो कसारखा एबं जों सिनि लिस्ट रख रिखाइबेखाय जों आरोबाव मालायनाय अमो सिमिया जों 22 तारिखआव त्रिपुरा भवनो माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबाइबो जों त्रिपुरा भवनो मालायका सिनि जे साइबजना दिल्ली गेट जों बबाय कक सालायका जों दिल्लीयाव थाङै मेमोरेन्डाम नि माने कगना बनो सुक्रुबि साखा जे रिटार्निस्ट नि जे समस्या आबनो बनो सुक्रुबि साखा ब खनाका
এবং বসাবো আপনি ত্রিপুরা থাंगमोननि পরেও কাইসা आनो कागज दिदि आं अबनो काहामपै नायनाय चेटफुरि नायजागनाय एवं जों अबनि प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कयदिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टार बेजों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस्ट रक तामुंगै कष्ट मुइ तंखा बा बरंनि तामो नां अबो जों रमुइ साका आरो अमो सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस्ट लिडार अजामार सालेन्डार खाइ फैका और विभिन्न क्लास्टर विलेज खाई रिजागो बिल्डिंग 1K BSK खाई नक थांगे रिजागो हा करे न करे न कुं करे हिनै जों दाबि तिसाका चिनि जारा रिटार्निस्ट नक अन्तत 300 लिडार्स न आगरतलाव 1 BSK बा 2 BSK नक थांगे और बरन खास जागाव बरनबो माल्टी स्टोरेज हाउसिंग कमप्लेक्स खालामै आगरतलाव बरनबो कायसा नक थांगे दिनान बगे जों आबो दाबि तिसाका अबो सिमिया যারা গ্রাম অঞ্চল তারা সালেন্ডার খাই তাবুক টংনাই বরং খাই 2.5 কানি বা 100 শতক জায়গায় রুই বরং মডার্ন ভিলেজ খালাই দিনানি বাগै বসং চিনি মেমোরিয়াম সরাই সরাই কাই जों आवाय खालायका এবং বন याखरका एकाय बरक जाहाते आरो ओ मडर्न विलेज बरक रुंनि एकाय सिंको साखामनि एकाय बिबन टंनानि सिगुरि रं माननानि आबनो ककबो जों बन रमति साका आबनो कारिबो बरंनि कर्मसंस्थान बागै गोबांमा जागाव वाक फार्म पुननि फार्म टकनि फार्म एका मुसुकनि फार्म अमर खायनानि बागै जों बनति साका आबनो कारिबो कामियामसेयो कारेन्ट काहामकाय मानथगिया जों आबो जों सोलार पावर ग्रिड रिउइ ताउतो आबो सबसे काहाम आबनो खायरिनानि बागै दा जों दाबि बन जानब जाखा एका अमति हायके गोबांमा इनको ताइबो 100 जना मतन चिनि जारा कर्मसंस्थान करै जे अजामारंगा 100 ता जों भेहिकल्स गाड़ी बा अटो रिक्शा रखन जसम रिउइ साज्य खायनानि बागै जों खायका 5टा वेबिंग सेंटर माने रिताक जानाय ता चिनि दखाने आबो जार ताबुंनि आधुनिक टेक्नोलॉजी बाय ताक जानाय आबोनो रिनानि बागै जों चिनि मेमोरेन्डाम जों खायका निकाय और चिनि ग्राम अंचल विशेष कर खुमलंगा हाय बा बिबनो खवाया हाय चिनि तिप्रा सामसयो डायग्नोस्टिक सेंटर 10टा गाहाम ताबुंनि टेक्नोलॉजी बाय खायै रिनानि बागै जों दाबिति साका अबनो कारिबो चिनि जारा रिटार्निस लिडार जारा 50 बছর थाका बा जारा चिनि रिटार्निस फाइनार 50 बছর लाई थाका बरनो मास 10,000 टाका खाय रिनानि बागै जों को खायका निकाय सामग्रिक भाबे जों माननीय एके मिश्र साहेबनो जों साका सर अमो जों खायनानि थांगा आंजाखाय अन्तत 500 कोटी टाका मतन 500 कोटीनि एक पैकेज दिखाका म इमप्लिमेंट खायनानि सम्भव अबनो जों चिनर साबजेक्टनो जों स्लाइड सरेका उल्लेख खालायका खाखलायो बमनो साइतंनाय एवं अबिसयनो चिनि बरम गोनां बुबागारानो जों साका दिनिबो आं बुबागारा बे कक साका जों प्रेस मिट खायनानि थांतंगो TYPC नि बसाका आं प्रेस मिट खायना खूब काहामका नर खायदि दिल्ली मालायफोरबो जों बुबागारा बाय जों जखन एके मिश्र बाय कक साइतंगो अपुरबो बुबागारा बाय कक सादि दिखा बुबागारा खूब खुसिंका चिनि मेमोरेन्डाम जों रियासं सिगां बुबागारानो फनुका एकाका अबनि बागैनो जों नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन TYPC जों बुबागारा बायनो तंगो एवं जों चिनि दफानि सामुं एवं दफानि ककनो जों सायथानाय एवं जारा रिटार्निस जिन दफानि बागै सभा खायनाय ताबो दुख कष्ट खाय तंनाय बंनि बागै जों फाइट खायथानाय अबनो चिनि TYPC नि गता मतो सर नरो जेफो टॉप खायलायो आपनोनि मेंबर्स नंबर फोरखौ आफ्रो जों 4 जना आफ्रो आं तंगो एडवाइजर चिनि प्रेसिडेंट मोतीलाल देबबर्मा तंगो चिनि इनको एग्जीक्यूटिव मेंबर आशिराम रियां तंगो त सुमन देबबर्मा तंगो अब तो विजिटिंग नंबर आपको कमिटी मेंबर्स जों सिंको 4 जना तंगो आरो दिल्लीयाव मालाय मेंबर्स OEU I ताब सुदरा TRIPC नि मेंबर को उससे कंट्रोल ताबुक चिनि सेंट्रल कमिटी दा ओवरऑल चिनि तो प्राय 9000 मतन तंगो चिनि सारा त्रिपुरा होता ओवरऑल चिनि को तंगो कनले दिल्ली के दान तो साइ तंगो दिल्ली वो नि व्यापार न साइ तंगो नि मालाय मा जराबो न ता 4 जना अन्य 4 जना सर के ताबुक फुलाव ये TRIPC नि खाते काय बसत आमा हाय याके जे खाली बदल पाव ताबुक चिनि लिस्ट काय 49 टा मतन लिस्ट तंगो 49 टा मतन छें कराक থেকে শুরু খালায়ে তারপর পর্যন্ত চিকন চিকন বিভিন্ন টোলিং ইয়াসকো থেকে শুরু খায়ে गोबांमा TLO TTBA হ্যাঁ আমতির गोबांमा तंगो मेनलि हिंगां जाकाय और जे इनको TNB एटीटीएफ के NLFT
Kay chingora enilep tini kogna khati saliya karon enilep tini je ekoto abo শুধু ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সীমিত অঙ্গ কিন্তু টিএনবি বা এটিটের নিজে একর্ড আর একটা পলিটিক্যাল ডিমান্ড অঙ্গ যেমন এটিটের ডিমান্ড 1971 25 মার্চ নি পরে আর ফরেনার শুনে দেখলাই রহনা কক্টঙ্গ ইনালাইন পারমিনি কক্টঙ্গ गोबां मा कक्टंग टिएनबि वो निनि जम रेडियो स्टेशन खालायनानै इनका का उनि इनको 1960 नि इनको नि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू अनुसार बेनो हस्तांतर जे जागा अब फिरक माने कक्टंग इको अबता अब नर बेसिनो जे ओ लैंड नि जमी हस्तांतर जमी फिरक आबनो के तो लाइट हंगर दिसियो याक्से हापन हाथिंकै आबनो फिरक गइले जाखा हैनै पॉलिटिकली अब कक सावै दङ गामियाम जायो आबनो के मबाय आं सानाय बरक जुदि जागा फिरक गरि तमहांग्याकाय से चम्पकनगर हावाईबारी से साब्रुमनि काथालसरी से निनि कलासरा बिश्रामगंज निनि खवाइनि गोबां मानसि चेब्रि इनगरग अमरपुरग गोबां मा जागाबो थाङै नायथुन बरक फिरक गइदा रिखा ताबुसो पर्यन्त फिरक गइमाया जों त्रिपुरासर हावाईबारि गोबां मा रुपिनि रंनि देबरमा रंनि जागा कलै रंनि जागा आरो गोबां मा ताबो बेनिबो दखल खायजागै दङ কিন্তু फिरक गइमाया बर रिखा এমনকি যেটা এডিসি এলাকা তো মানে আপনার জেনারেল খাইরিকা চম্পকনগর সাধুপাড়া পর্যন্ত জেনারেল খাইরিকা বিশ্রামগঞ্জ জেনারেল খাইরি জাকা কলাসরা জেনারেল খাইরি জাকা কাতালসরি জেনারেল খাইজাকা দুর্গাচৌধুরী আগে এডিসি তো মানে আপনার জেনারেল খাইজাকা गोबां मा एलाकानो जनेरल खायरि रिखा इभेन खवाइनि गोबां मा जागा नब जनेरल खायरि रिखाबले तो बर उंगो खायजाबा बर फिरक रिखाबा अब तो जतन बामफ्रन आमालो न खायो जतन सिपिएम ने आमालो खायबर सातो जों बर नायखाखै जों दिमान बर चेलेन्ज दिमान टक सुंथन बरक बाय सिपिएम नि लिडार तो बि जों तंनो चेलेन्ज लायनो जों चेलेन्ज नान तंगो जों थाने डकुमेन्ट्स दङ sufficient documents जों अम सिमिया दिल्लीवो ते कायसा सानानि कक्टाजों जों पगै थांका जों सुप्रीम कोर्ट केस खायना हिनिबो जों दिल्लीवो उकिलबो आरो ने बिन करबो मालायका आरो कल कल हिनि दङ बसनो सुबाका जों बर sufficient documents सानका जों खूब शीघ्रैनो चिनि आसुगै जों sufficient documents जों सबमिट खायनाय एवं बंनि परामर्श खूब गाहाम परामर्श माखा एवं अब विषयनो बुबागारन साजाका बुबागारबो सुबानाय एवं जुदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुदि ओ चुक्तिरनो इमप्लिमेंट खाया जे सत्तरी माने जों सुप्रीम कोर्ट अबनि केस खायनायनि बागै पुटा मुति जतन रेडिंग मेखा एवं जिनि कक फाइनल लंग थांका जों केस खायसिनाय न अब तो ताते कोनो डाउट करि सर नोनि मोटो तो सैक्रिफाइस फॉर जस्टिस नि रखा आपसे जरा वो जस्टिस नि बागै न सैक्रिफाइस खायले जों जस्टिस जिनि लेनि बागै जे छाय थांमाने अमनि बागै न जों ताबो जेगुली सुखुं जे आबने बागैनो जों ताबो सैक्रिफाइस खाय जों सबा थां दंनाबले ताबोसो पयन्त दिल्लीबो जों मात्र जों टीवाईपीसी सिमिनो ताबोसो पयन्त दिल्लीबो टप लेभेल ताबोसो पयन्त जों सिमनो थांको कोनो रिटानिस ग्रुप साइमांला जों जतन न खबुई तुइदुलुई अपॉइंटमेंट नाहारै जों दिल्लीआव मालायखा एवं चीफ मिनिस्टर बाय मालायखा जों एवं अरबो जों आगुलिबो चीफ मिनिस्टर मालायनाय आनो नर सादि बो अर्गानाइजेशन बो रिटानिस अर्गानाइजेशन जारा फिरगै फायनाय साबो ताबसो पॉइंट अमने बे स्पेशल बे चीफ मिनिस्टर मालाय कक साका सेंट्रल नि उनको बाय मालाय साबो कक साका आनो सादि केबो तखु पॉइंट साका एकमात्र टीवाईपीसी न ताबसो पॉइंट अमने तै कक साइतंको हिनांगबो जों सानाय अबने बागै जों सबा नखनाबो जों कक सावलै दंगो सारा त्रिपुरानर किछु दिन नंनि मीडिया टिपो फायका जों टीवाईपीसी नि गोबां मा जागा जों हल सबा खायतंगो जिन बर रंनि एवं इदानिं जों चिनि जारा रिकगनाइज सिंया बंनि लिस्टबो मोटामोटी फाइ सफैबायका एके जोंबो चिनि जे दिल्लीनि जे एक मिश्र साहेबनि थाने जोंबो खूब माने बिसि दिन लगलाक जों बिनथान सबमिट खायनाय एवं चीफ मिनिस्टर थानबो खायनाय एवं अर जों चीफ सेक्रेटारिनबो जों चिठिरिका मालायनानै बागै माननीय गवर्नरनबो जों चिठिरिका काय बरक जों नुंखा काय जों बरनबो जों मेमोरेन्डाम बागै चिनि रेडी होनजाकसे जेखुनु सम सम मालाय दिल्ली थांगे मालाय एक मिस्टर मालाय यागलो बमा हाय फल प्रसो माने रिजल्ट माखा खूब गाहाम खूब पॉजिटिव बो त्रिपुराव फायनाय बो दिनो फायनाब्ला आं सायमिया किन्तु त्रिपुरा फायखाय बचिनि डेलिगेट जों आलादा खाय टीवाईपीसी नि मालायनाय महाराज जों परमिशन दिदिका टीवाईपीसी आलादा बाबे मालायनाय बनि एक्जिस्टेंट एक अर्गानाइजेशन तंनाय नन पॉलिटिकल हिसाबै बो त्रिपुरा मथाबैनो तंनाय
এবং এক্সিস্টেন্ট বংনি টিওআইপিসি নো তংনাই এবং রিটার্নিস রংনি যে সমস্ত সমস্যা আবনতে টিওআইপিসি কok sanai aboni bagui jingno bo barja di kata aboni bagui no jing টিওআইপিসি ni ungui tabuk jing kaisa katal khaiye jing tabuk sobo noknan bagui yapri di tongo এবং kok sai tongo টিওআইপিসি ni bakate no samade political demand tongo political demand like to the raw thing dia ko ka je for political demand no kai tham si tu ka अब लोग टीआईपीसी ने कहा से ये टॉप लेवल है जो कॉप्स है माने कि मिनिस्टर कॉप्स है तो रोक में पॉलिटिकल डिमांड आज सिबार नन रोक न ते নাই কোনো কপ গাছ লাগে কা বা ডিমান্ড তো না শুধু ঠিক তেন বিসিমি এটিটিএব তো চুক্তি খাই পাঁচটা সিট তো খাই দিছো অকংনবো তো খুরসানা নাংনাই নদন তেন বি এটিটিএব তো তুই হেকাবলে পাঁচটা সিট দিজা খাই চুক্তি ও তুই হেকা जों और दाबी जानखा मेनलि चिंतो नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दिल्लीओ जुदी एकॉर्ड दंखाय त्रिपुरा मथा बाय जुदी एकॉर्ड दंखाय आ एकॉर्ड तो टीआईपीसी बस फाय खायनाय आं नंग अमसिक जदि कन्फार्म को छैमानो जे चुक्ति नाय एवं जे त्रिपुरा मथा सह अन्य जे चिनि काउंसिल ऑफ हदारनि अकरारक बाय जेटा आसुगै जे सयनाय बरबो सय खायनाय आरो जतंनाय आरो टीआईपीसी बतंनाय टीआईसी नि प्रतिनिधि बो आरो सय खालायनाय अबले जों कन्फार्म को छैना ना आंखि आरो नाय मान खाव से नरक नि डिमांड दर लाय तो पॉलिटिकल डिमांड थायो टॉप लेवल नर आसे कॉप सलाय दङ सास्टेनि चिफ मिनिस्टार बे कॉप सलाय दङ पॉलिटिकली नरक नि एसटीसी बारिनन बगे आ स्पेसिफिक कॉप केस सलाय जाका ना अबया जों मेन लिंगका चिनि जे एकॉर्ड दङै थांमानि ओ एकॉर्ड न तुइनो जों कक्स एकॉर्ड जे तंमानि बबो इमप्लिमेंट या जे रकम इनलैंड परमिट निको 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइने बांग्लादेश नि जरा फाइने अब चुक्तियो स्पष्ट सुजे तंगो अब नन तिनो सिंकक साका अब चिनि चुक्तियो जे मेमोरेंडम नि फार्स्ट होस अब सुजा तंगो इकर पॉइंट नंबर 2 b1 न जों रिखाबो आरो परे काय जों सिरियल बारिखा बबो पॉइंट ताबुसु जरा इमप्लिमेंट या खबरिखा तीन बिनि बबो चुक्ति ताबो इमप्लिमेंट या अब जों रिखा अब न कारी बसं आरो स्पेशल नोट ए स्पेशल नोट बी अमतेका सलामै बसं आरो रिखा जाहाथे बुजिनानै सहज संनानै मतेखायनो जों अमनो सलामै रिखा और तो नर टेन बि चुक्ति एटिटिएफ चुक्ति नायने दि अब गुगल सर्च खाइबो मान चिन थानोबो कपि दं प्लांगै मान नर कबो तंले चिन थानो कय सुतरां आरो तताय पॉलिटिकल दाबि कताल खातिसना को गया राजनीतिक आलादा जेतु चिन नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चिनि जे चुक्ति माने गवर्नमेंट सिंह जे गवर्नमेंट सिंह अमनो तिनो जों तो कक सानाय जे तो ला सिगा हंगाय जे तो कायसा पॉलिटिकल पार्टी दाबो लिडर सब्जेक्ट आं पॉलिटिकल लीडर आं फाइमाने तो टीआईपीसी ने ना फायो टीआईसी ने ता हां ताबो ता आं टिप्रा मथानि किंतु आं और तो मेन को करे आं एडवाइजर हिसाबै जतन तंगमान एडवाइजर हिसाबै तंगमान एवं मौ चिनि बुबा गरानि परमिशन नाव एवं बिन अनुमोदन बेनो जों टीआईपीसी ने प्लांगै दिल्लीयाव मेमोरेंडम दि पहिलाव चिनि सारा त्रिपुरानि ताखुरनो आंनि as a Christian hisabe as an executive member of the TTC and Merry Christmas to all the brothers and sisters in Tipra state in Koklam khaka hamya payo amonu ha je rampodo bini lecture book na hanke Milon Rani Zomatia Tripura University ni associate professor Hindi subject no toye bungphunga na ke thanai koikmas kang Rawo bung one of the best associate professor hisabe den ka bung one of the awardee ke fatharao pore phaye Tripura state ni fathar pore phaye ekjon shikhok abo college level ya universities phungto ke she should have the knowledge chini Bharat borsho to chini country ke to secular country chung bo country yo any dormo no chung to ye practice khemayo you have the right to form any NGOs je kuno party chungsta bu chung khlai mano abo permission chini Bharat ni constitution chuno ya phayo ke Bharat ni constitution no raida no nu ekjon professor ni spy ar ram podo ekjon Tripura legislative assembly ekjon elected man bo educated bro no skang service kheo ke knowledgeable person ro educated bro robode ma kau sahai ke chini future lek ma unai chung uneducated people ba illiterate bro thi body ma such topic we can expect as a slip of tongue ba lack of knowledge hara hisabe chumbrano expect khemayo kintu
master public प्रतिनिधि राव थियो बदि मा कौ खनामो के this is my sanai totally unexpected engke bodi ma leader raw hasaka tong hanke do pa dong song na ke ma chung ge chung bo jaga bo this pradhan mantri song raw hindi home minister raw hindi ba the high authority should take a strong action on such people mami ge bro chini Bharat ni সংবিধান respect here clayo these people are not respecting or dishonoring the law of the country in spite of knowing siye tomon si sage sama yongke sine opori ke saengke bro ni sakau action la nai namle inke abano pandawa anke being a Christian ang Christian missionary tongye to 11 years ang hostel tongye to kaya sini Roman Catholic mission nang tongye poro ang bo Hindu no once upon a time ang Hindu tongye even today tini jora phasa among sungto sangsari no jung Hindu ya tribal kintu jung Hindu ya jung sangsari jung chin bai particular mukti bukroi chin bai particular mtai bukroi jung phangwa phang boyung bokto sal tal no toima toisana jung khune ma jati si omo pandawo tau po ang among sono rang riyo bro puja kenai ke ba puntai nai boli kenai ma kenai ka rang riyo every man rang riyo even ani achu song nsi tai puja kenai mani bongso sang ai ke abo ang jokon Christian ya phosis kango ani thinking se ang Christian raw si kungthe barar hu khiye tawbo kho jaga hu khe thui hain ke khna ke ang khaka Christian ra thui ha ko ke mong thui mi tawbo ko hu jai thui ko gang sa ke khaka apo kintu ani mind develop yang sia ni karon se ang Bible i Kristo Jesu ni kong thena sia ni ba panda se ani mind set up abri khung ke ang 95 to 2004 ni jarawo hostel tonga 2005 jarawo hostel tongi to 95 ji ka so span of time mo ang tonga girja thau mas thau girja thau Bible ni ko theknau fara song system priest khemak no bibino pastor ni sermon chungknau ang nije bo Bible poryo ke ang amo pandawo ang ekjon sangsari psahin kono puja khenai ni psahin kono ang Bible ko kheno ha yang Christian faith ang embrace khemos ang no one has forced me kya kono jabordosti Christian ni phama hiya ang Bible ni ko thekta Jesu Kristo ni performance bini tomung chamo hasaka bung ekjon rajan saka raja dormon hisabe muachai phaya abo jaga boksu ke dini Bethlehem jaga musuno o achaye isoni psala only the begotten son of the Lord bung hasaka phaye brono pap theke mukto kheno panda muachai phemono bini tomung chamo bini activities Bible jesu mono ang khatni ang Christian ha inke boro so sanma klaimo ke bose je tao samo Tipra joni ST raw minority facility bulao ST facility bulao quota lamang see reservation is not made on the basis of faith or dharma religion no to ye kuno din category snao ba reservation snao kuno din kheya nin economic status nin social status chini background no ayese government of India abono jaja ke chuno category pao reservation pao abomi so far tini Mrs. Milon Rani Jomatia song Ram Podo song tel jaja ro social media phaye jara press meet khenera chung Christian no ke ha pramanitu je bukte jaga chung Christian ST raw dual beneficiary ba benefits chung government hilaya tung abo chona ma thuk nai minority nge bu chung chakri la ha minority nge bu chung Christian religious minority community hisabe chung chakri la kha ba government facility chung la ha ST hisabe bu chung la abo chono praman marne number 1 ake tawni jorawo mama only ST issue no la bra to hisabe minorities bu bama Christian tongnai tongo schedule caste bu tomle no Kolkata ro thani even sister song tong father song tong I sa mphuli ni se wansa father se baptist mario inge bra balik mong poti sapia why only the Tripura ni ST are being targeted tar mane boni uklowo bo Milon Rani Jomatia suni nahi mungtongai mane bori ma issue toi saye kungthai barono divide kheye bompes kane next ni 2028 demna biskai desi ni bajon demna rampodoni yakung romrong ye khumoi bini thudege politics bo phainma bo bini abos ki hatrai ongoi man ang bandawo ang samchu chini Mrs. Milon Bokti Rani songno jeno ekjon professor ong toye bori ma kau samo ekdom chaya she should apologize she should beg pardon to the society Christian do parono bra khuma sene nam mami ke tau jara wo chung nai being a Christian chung ke ha
dor mono po chung biroti ta ke samokri ko ke ha community no chung hamye samopokoi jo tang as a elected person ya ani la ka thangke ang buddha mondir ro invite ke ang progna thangke ang khrum phayu mumbati sa ang khrum phayu ta next wa ang chini mok ta puroni panda bo ang thanai brani dor mo songstan mela bo ang thanai ake ta chungnai ne atre je ke ha ang skang ho political program po masao chini Tipra ko ekta jaga programmation da tune unukuti tu teke ke dumbor tu teke matar bari le kuti hisab ni rang spend kitong government of India chini Tipra jan sarkar phathane bro prime minister po hindi home minister po hindi chini barok ni president po hindi phaike matar bari so setna phu mami ngaro dormoni muo brani community no develop khena je brani nahim ake chini tito unukuti hindi ake chini jabo dumboro hindi dumboro le interstate pilgrimage center se bangla even international ko samai chu bangladesh ni bro phayo mizoram ni chi riang ra ko phayo asa ni phayo msa saine ro aro manasi kheye msamai ni patun even ani eldest sister msa sono mo phaise ro dumboro ai bino tui ko phayo onek bosis ko before 50 years ingong tunma jaga mambai dumboro le asu neglected area ongpi dinaro proper sanitation kroi aro rest house kroi aro market setup develop ya aron brom sa post of here school kroi toi kroi abor ke chi ro asu post ke khisa ka waja acho khima phayo thani ta obis ngok ma onai kintu abo dumbor ni mo no lag kuti rang na sanction mo kintu abo area no develop khe nge bodi mang to mole bo ma moncho hiyo jonojati moncho de hiyo brole nu phiare jonojati moncho hi khake sa ang gisas phayo mami ke biswajit dev mana buthai mo je keha chini takuno boha saka wo sui to budike broad dela yo lamak pro buthe mole bo monchon hoite nusta nge ang bana bo moncho hi khake se mano suraksha himo ba draw ni masle kine protection hetman platform so namne ke bo jaga bo chunu do phano destroy hetman platform se klayo ami am strongly condemn kewo braw 25th December Jesus Christ asai mo salno chung international ba besa bo worldwide declare holidays chung jot bono manio kemi chung Tripura jo braw jesu popono rally kheto protest kheto we the Christians sons and daughters of the Lord we have chini constitution no abo right riha chung je dor mono chung palon khemayo Christian hisabe I invite all the Tipra Satako even non Tipra Satako jara Christian to nero taklai ni Christmas should be tre grand ke chung celebrate khene na taklai ni Christmas no chung 2023 Jesus Christ hasa ka sai phaimon chise chung bosino tuke o tini 2000 bosor bosi khol bosi thangkai toma taklai bosini Christmas should be very special this celebrated in every respected church irrespective of denomination chung joto thanga phaine na nai joto abon salo chung kaham kungki bite atai krike chung Christ Jesus hasa ka phaimon salno chung palalaye chini maya mamata chini khakjang laimu te chung bo Christmas doyo chung tre spread kiye chini mse unity thangha chung tin ina nai bonim sinde rang ai ni samule bono tinio borike chung no divide and rule kiye chung no dividing kiye chung Tipra saro no nosto kiye chung no tre bo thanga chung ala himon imsio raja nimsio thanga nye bo patia jai mon imsi se chung do pa hamyol ene ma chung silai abun skale devama kaupo chung asu maya Tripura kaupo asu mai leya spopi devama ro beketong jomatia beketong Tripura beketong mo beketong chung silai ya tine gari accident no pase chung ai devama de ai jomatia chung nai leya kungthai baran ke se chung maya chalai thangi chung na phulai abodima sentiment bro ni phaime because chung unitedly standing chung thanga tomon karon se bonima chin thinking chung mayo ang mayo chini bono BJP rao bukturi ma formula dekhe bukturi ma also use kike bo thana spy mene ang panache chung bro bibinno target laye chung bo thana spy Tipra saran dongso khetna panache boni bro ni formula ba bro ni also mayo ami Tipra sa takuro bonima ka rono khayen rao headache nge thana spy chiti share thon ma chung ne ya ami chung kahama ka to ne nanai chini faith no chung tre kaham ke practice khene nanai chung thangha asuke tong ese chung unis do pa thangye chung kunthai bara thang to moni si pase chung Tipra jo beke kung bin sa bai tola quickly ye chung asuke shu kher ke deprive nge tong chung su ka ma yang nge tong bonim si pase chung dormon si pase divide nge tha singke
जों toilet man para sara lete cing muhala makro inge abo pandawo tinio kungthe bara cin joto takuro cini minority jara OBC ni bitipo Christian tongo age ta samo SC schedule caste ni tipo Christians tongo sudur ST na cho target khia mani brahmo bo sato ar politics no to ye politics ni faida ni ba pandawo just for the sake of politics religion no to ye politics ta thuntu ba ekdom saya ni tung na nai de cini Bharat borsoni famous Bollywood stars famous some of the politicians bro bonify bro background check ke Christian missionary hoite se bro educated unge tinio leader hisabe famous unge to zum study khenake bro biodata now if you can go through nai nai dinra ke tini Mother Teresa Kolkata bu Yugoslavia ni ke ha bro Bharat borso phayo sister ona hiye bu Kolkata on ha asu street wa bro ro gorib daridro hindu saklaye to mono makroi psa buto buram sap ndi bene e Patar kukai de mo bro no Mother Teresa bini only 5 rupees cho se bini auto abo ba ke bum dini mission Christian charity sister oni bro missionaries of charity sisters bro bo mission na bum te khaye dini Mother Teresa is a saint dini bin chutem saha bro ri hayong eto buke Christian hoite yade Christian missionary dini yo chungai ne hanke juno Christ ST facility la milam Don Bosco thani one of the top school auxiliary ma thani Holy Cross school thangdi trete bangma school tongo aba jaga thangdi facilities pola ye to so Christian de la nasa sangsari ba Hindu bro de la maximum students teachers ar jaga onu Hindu no lana jodi se fathers and sisters on bachini bibino pastor only Christian so naina here jodi se oro dormo beta bet khemige dinaro Hindu saro e bisumba yang kham aro unemployed youths te dormo ni bro aro samuma yang khamu কিন্তু সান্থা के जों क्रिश्चियन आवले ना जों ले कहम से एडमिशन से माइग्रे प्रायोरिटी ले हिंदू से माइस दं सान्था के नाव जा जाय खेदी यामो पांदाव बदिमा जाति फेल एनमा कौकमा जाति दंसो मा कौकमा बदिमा तुइ सानैया सामोनि kaham तामोनि सिरि से राजनीति ले नुम प्लेटफॉर्म माइने केहा दर मनो सेजाये केहा दर फानो सेजामो बेले जाति उन्नति फुमाया पावरफुल नेता को जीत बनो उमाया आं बसनो सामजुओ kaksa te kok mara song ele na sumayo तो प्रधानमंत्री से रामपद संगतिया बोले साव क्रिस्टियान के सुन कुछको काइमिया ए बिसे बिखरा जानाय अपन बागे जो तो हस्तेनी हडा प्ररनो को कोइखा जे सुन क्रिस्टियान नि आरो दंफां के सुन कुछको काइमिया नै सुन बिखराते बिसे जानाय bir samunda ko sarsa Kristen toman hiaba bir samunda Kristen ja kare haimani bagani botini bhagwan hinjago ama haike lai thanga salo 15 November ni salo je jonojati gaurav divos palaman pandao bo okok luko ko stamo saka abnon bo haike hiobun gnang khane maro padawo sa ne man bo pandale sudu dormo paye personally chung desire ma to desire tongke if you have a desire to change yourself or to change the society then you have to make a decision no decision malana tini ang christian ung khai ke jamaya san thang ke sani thang ke tin tripura jon ngai nai di Saint Paul ko la beginning photo bo bangla medium apni english medium ko convert medium of teaching was beginning bangla take medium of teaching is English. In Don Bosco, Holy Cross, the body top schools. So, no English medium. Okay, Tawazin Tipra, Zara TCS officers, but TPS officers, but even UPS officer of Bama, IFS officer, Bronify, get Christian missionary schools, maximum pinetum. Christian community, Tonema Jago, Christian Pam Parapanidi. जे जगह संसारी तो मजा नहीं संसारी उनके हिंदू उनके चामे आबो कपुया क्रिश्चियन के नु चामे आबो कपुया जिनि थिंकिंग से जो मसले नहीं जिन माइंडसेट से जो मसले नहीं जिन वाइस से जो मसले नहीं जो क्रिश्चियन फैमिली थाना है के वे ऑफ बिहेविंग तो मु चामु पीपल बे ग्रीट मु अब डिफरेंस न्यूज काम कर जिन संसारी उनके आरो
tong jamo hang ya bo samon ko ya difference tong mon ko amo pandawo je jaga o bati bau chalai jao sin ko ni kono option ko bati bau chanai blongo tha chawlai chalai jao kamitu pha chao laifang pha chao chini depression scope chini depression business asu chike chini limited se so aban pha tha se bai ko mai ke ong to akong sai phaimon imsiyo Christian missionary Tipra jo phaimon imsi ang te state sagre ko Christian missionary Tipra jo phaimon imsiyo bang ma changes brote bang ma changes even me ang nije senera ang tine bo Christian missionary tongye por yang bo Christian faith ma yang ke asu jora pang kama yang kham ke chini Tipra no nong beraye Mizoram nahi nei pidike Nagaland state nahi nei Meghalaya nahi nei Northeast ni top college broto all Catholic colleges Saint Anthony's College Saint Edmunds College Saint Mary's College broto Silong all these are Christian colleges ke abo jaga nim sa officer kaham sai kaham bai ko tini bro they are the one who is serving the government they are the one who is delivering the service to the people ke bo jaga wo jori se Christian ke develop ma yang ke Mizoram le ching le pang develop pitu Mizoram de develop ku standard unku nothing Tipura once upon a time even now next to Kerala ke highest literacy ke spot Mizoram even Mizoram once upon a time सबसे परिष्कार जगह है परिष्कार माइनो से इन्हें सबसे यूनाइटेड अमंग द ट्राइबल्स इनके स्पॉट आई नी ऑब्जर्वेशन के मिजोरम स्टेट से ब्रो की संसारी दे हिंदू दे ना क्रिश्चियन इनके चीनी रामपदो ताकु सियानी ना लाइन अबोले बिनी थिंकिंग से बिनी मेंटालिटी वो अबो मेंटालिटी बिनी अबो थिंकिंग अबो लिमिटेड जे हुआ रेंगोल स्टे हा केमा जगह योंग ला चंग उफ Purti mile ro nong na purti mile sumundo to khale ro nong na hi yong la chong ri ke bu abo bini on nest to ye bori ke chong ge abo ekdom saya ke bu phata ko manai ne phata nu na ne bu ekjon educated bro elected person bori ke sama ekdom saya tinio chung bama America nai di maximum squad jaga wo America one of the top powerful country in the world abo bukti country America ge jotto chung sione bro ki Christian country ade Christian country no ke technology wise everything from the development even though from the rank se currency se from se सबसे highest इनके बोकी Christian को दे नीन मोते के Christian के अब country ओपा तीनियो माता ने तो किंतु सिनी भारत वर्ष नाइदी हिंदुस्तान या ब्रह्म ने भारत no India no we are under developing countries so develop भय को दो सिनी country under developing country still we are on the process to develop so तब खाइसुस तुमको development ni apa pojin thang thang ke chu Hindustan mam develop ni ong bini moten ke na ko mam chu develop ni ong ke tini chi country Hindu ke se develop na ke sini Bharat Borsh ba top list to ma ko yede ke mami chu developing country apa below list to ke tre ke ha ka ong ke chu Hindu chu se chama yong ke tau maximum Tripura jo no bere nei di na sambati to tre bere mai no search ke di Christian family de chakuk to ना सांसारिक फैमिली de chako to darchi ro nau thangai di aro bro Christian bro ni to mung cha mong bai sini non Christian to mung cha mong development ba no kong sikha pora mo unnoti mo compare khedin ra bunga bo sia ni na apa bana bo bini ekdom bini thinking bung slaya inke bodi ma leader ro public ro kaham ke jawab rin to anke bro no public case khelin ju ma bodi ma asu ko hamira to sai chinim si asu ke class tv mo ekdom bo chaya kami yang strongly condemn keo sin Christian ta pura che chung united on na nang nai broni body ma leader ni ko no chung khaye broni ko khai ke ST facility card unai facility ma yang nai increase hai bro bodor mono grohon kheyang kham aka chung nai habis kham bron mote ke krimo ni karono nge sin secular country fi se sin ain suno permission repeat hoye se broni ko bai se ain se de chung tor laws are made for the human being ke chung chini bo ese Einstein ke chabo aino mane ke ba bungro barak ni bro secular country ni bok sung ya ran po sung de ma thinking bro le na anga mo pandawo bodi ma corona angle ekdom mai sanai ang support khiya ang condemn khio Tripura basi joto chung tha tonglaina ma Christian ma non Christian tengho samone ko ang ta hasu pun khichu ang ta connection kinchu ang Christian but I want to develop ang tawang nozori to muke tito no se ain paro ke ha
Gunoboti Kumayu Pilgrim Center tung taklai be bosi bribaha aban pang develop ke masa tek tung sini edi sini fan be jwaro jaga ke ha open stage chung tang ri 9 lakh something aro tre bo chung khet mani tasa chung je chini within our limited funding si pok ma khame chung tok sok thai iban chini bo dumbo titono 46 crore ni ang projects nam ang kintu Christian mami abo Hindu Pilgrim Center now development khet manai mi because I respect all religion ang Christian ni ang Hindus dormo sthano ke ang develop khemaya I have to respect every human being's faith ang chungabari ma mentality ngi ke hasa ko chu peacefully chung tongmai ami bini mote ram podan mote hinke ba dormo sailaya sei tu tel maski ko ang ke ha Christian ek mani bin mote hinke na ko ang mani dumburno asu 46 crore ni ang budget sam mi as kise donor ministry of files ni ke sting issues meeting pai abono tuye abani project se mami aba develop khami bini mote hinke ba bini ram podosoni chomule ke ai po chomung tong sike ang charge no so rupe thamai khamu any Christian church bro to arono donu sir me khamu mi ke siang 3 set of computer goria mission ke Hindu ni mission around 3 computer first donation rio 3 sets mami ang Christian aro dia tomai khamu bin chomodeng khena ku so boro morale bo baseless talk bono chung saye actually ang purpose pheram chu yang ke boro chung joto bono sanai reaction renai bro neta tor thong sanjin chu yang ke why to give importance to such type of leaders ami ani samole bosuno ang khaksa joto no tre waha ani uyang joto tipasa takrono I wish you all a very very advanced Merry Christmas chung takle tre ka hamke dumdam ke celebration kheni nangai ang Christmas ke waha pos namya ku takle ang jem sadara at least bini ke laglo ni namya at least 10,000 dollar lang cakes na yang pani Paris of celebration kheni and coming Sunday ani de pasara ni Paris feast day I'm going to join there also abon saria mo on feast day ang join khenai tomorrow I'm going to distribute utensil sini honorable leader of opposition on mes de matongai sini pathanal MLA tongai sini bromna sonjay mani MLA tongai mami abo samaj poti rao sini samaj joto irrespective of all communities mo chakma hinde dinaro Tripura hinde riya hinde joto deba ma jamati joto mai ang bromna utensil distribution ni ang dor mono tuye tha singke ang Christian mondoli na cho angri tomai kham girja na angri tomai kham sini especially chini Tipra ma khani bro hinge chungbode ma chungya chung hasa kali darni azai phainen ke we have to respect chung joto no sonma mare na joto no space mare nai NGO khene ma pungto dharma practice khene ma pungto party practice khene ma pungto chung joto no space mare bo ha chini barok ni raida chung chini barok ni constitution se chuno bo permission dio ambo pandabo ke a bro po chuno bo dharma practice ta khedi bo party ta khedi bo jota ken chuno he man kono odikar ami bodi ma bro capital punishment na ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি নির্বাচন দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ টেন্ট ফাউন্ডেশন দিয়ে পালাইলেখা মেলার মাদনি পুষ্কিনি পানি হাবানগ ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতিনি জেনারেল সেক্রেটারি এবা হাস্তেনি কচাম এমএলএ সুদন দাস ককথুমেরনি বসকাং শাখা দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ টেন্ট ফাউন্ডেশন দিয়ে 2014 বিশনি 27 নভেম্বর নিউ দিল্লিনি কনস্টিটিউশনাল হল দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ শাখা শাখা পুইলানি সিমিনো সিনি হাস্তেনি কমরেড অনিল সরকার বাই সামখলাই থাইমিনি পিয়াবা বতাবুক ই সিনসার পরীক্ষা 2014 বিশিব দলিত সুশান মুক্তি মঞ্চ সংখ্যা জাখা পিয়াবা আবনি সেগাং হাস্তে কতঙ্গি দলিতনি মান থাইন তৈয়ে জবাব জেনখা জাখা হনি শাখা এমএলএ সুদন দাস সুশান মুক্তি মঞ্চের 10ম প্রতিষ্ঠা দিবস 2014 সালের 27 নভেম্বর নয়া দিল্লিতে কনস্টিটিউশন হলে আমাদের এই দলিত সুশান মুক্তি মঞ্চের জন্ম হয় শুরুতেই আমাদের রাজ্য থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম কমরেড অনিল সরকার তিনি ছিলেন আমিও ছিলাম আজকে আমাদের কমরেড অনিল সরকার আমাদের মধ্যে নেই আমরা প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই আমরা যদিও 2014 সালে দলিত সুশান মুক্তি মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তার আগেই গোটা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে দলিতদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আমাদের রাজ্যে যেমন ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে 1980 সাল থেকেই আমরা আমাদের এই সংগঠনকে
গড়ে তুলেছি। এইভাবে গোটা দেশে এই সমস্ত দলিত আন্দোলনের সংগঠনগুলিকে নিয়ে দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চ গঠিত হয় 2014 সালের 27শে নভেম্বর। মূল লক্ষ্য হচ্ছে গোটা দেশে দলিতদের উপর যে নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, এটা হাজারো বছরের পুরনো। আমাদের দেশের এই সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে, বিশেষ করে এই মনুবাদী ব্যবস্থা, চতুর্বর্ণ বিভক্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সেই মনুবাদী ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা চলে এসেছে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে। সেই ক্ষেত্রে যারা দলিত বা শূদ্র, তাদের জন্যে মনু সংহিতাতে সমস্ত অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সম্পদ, শিক্ষা, অধিকার, সম্মান, সমস্ত দিক থেকে। আজকে দীর্ঘ এই বছর পরেও আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৭৬ বছর হয়ে গেছে, এখনও দলিতরা বঞ্চিত। বিশেষ করে 2014 সালে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আক্রমণ এবং বঞ্চনা তীব্রভাবে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে। মায়েদের উপর, দলিত মেয়েদের উপর, তারপরে দলিত যুবকদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আরএসএস দ্বারা পরিচালিত বিজেপি। আরএসএস আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেই সংবিধানকে বিরোধিতা করেছিল। তারা চেয়েছিল মনু সংহিতাই হোক সংবিধান। সেই মনু সংহিতাতে বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠিত, নিম্ন বর্ণের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, সেটাকেই এই প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে আজকের বিজেপির নেতৃত্বে এই সরকার। এই জন্যেই দলিতদের উপর, নিম্ন বর্ণের মানুষের উপর এই অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়ছে। আমি পাওয়ার জন্যেই গোটা দেশের দলিত অংশের মানুষকে সংগঠিত করে লড়াই করছি দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের নেতৃত্বে। আমরা আগামী 4 ডিসেম্বর দিল্লি পার্লামেন্ট অভিযান করতে যাচ্ছি। তার মূল দাবি হচ্ছে দলিত অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যেটা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর সারা জীবন লড়াই করে গেছেন, যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক ন্যায়ের কথা আমরা কেন বলছি? আমরা দেখছি শিক্ষার ক্ষেত্রে, সম্পদের ক্ষেত্রে, ব্যবসার ক্ষেত্রে, জমির ক্ষেত্রে সমস্ত দিক থেকে দলিতরা পিছিয়ে আছে। এখন আমরা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবি করছি জাত ভিত্তিক জনগণনা করা হোক। তার মধ্যে দিয়ে সমাজের কারা এগিয়ে আছে, পিছিয়ে আছে, কি অবস্থা, সেটা পরিষ্কার হবে। দলিতরা কি অবস্থায় আছে, আদিবাসীরা কি অবস্থায় আছে, ওবিসিরা কি অবস্থায় আছে, সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যেমন বিহার সরকার এরই মধ্যে এই জাত ভিত্তিক জনগণনা করে তা প্রকাশ করেছে, এবং দেখা গেছে দলিত, আদিবাসী, ওবিসি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। সেই অনুসারে তাদের অগ্রগতির জন্যে, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যে তারা তাদের বিধানসভায় আইন করে সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেজন্য আমরা দাবি করছি গোটা দেশের এই অবস্থা দূর করতে গেলে, সোশ্যাল জাস্টিস দিতে গেলে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আগে তার তথ্য বের করে আনতে হবে, জনগণনা করতে হবে। এটা বিজেপি বিরোধিতা করছে। এত ভয় কেন বিজেপি? দলিত, আদিবাসী, ওবিসি তাদেরকে যদি হিন্দু বলে মানে, তো তাদের এই দুরবস্থা দূর করতে কেন বিজেপি অনীহা প্রকাশ করছে? তার পেছনে আসল উদ্দেশ্য কি? আমরা দাবি করছি এই সোশ্যাল জাস্টিস, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জনগণনা চাই। তার ভিত্তিতে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এর মধ্যে দিয়েই দলিতদের যে দুরবস্থা, তাদের যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দুরবস্থা, তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই জন্যে আমরা এই লড়াইকে শক্তিশালী করব। এই লড়াইয়ে সমস্ত অংশের, শুধু দলিতরা না, আদিবাসীরা না, ওবিসিরা না, মহিলারা না, সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক মানুষ এগিয়ে আসার জন্যে বিজেপির শাসনে যেভাবে বেকার, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ অংশের মানুষের দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে,
তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় রেখে এই অংশের মানুষের উন্নতি হবে না। তাই আগামী দিন বিজেপিকে হটানোর জন্য লড়াইয়ে সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে আসার আহ্বান রাখছি। যেভাবে 28টা রাজনৈতিক দল আজকে একত্রিত হয়েছে, আমরা হায়দ্রাবাদে জাতীয় ন্যাশনাল দলিত সামিট অনুষ্ঠিত করে 100টির উপরে দলিত সংগঠন একত্রিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব। তারই ভিত্তিতে 4 ডিসেম্বর দিল্লি অভিযান আমরা করছি। সেই দিল্লি অভিযানকে সফল করার জন্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি। এইভাবেই
ka subai lukurono ani mongka onukoloi kami ompi jantrana kami wo ang tabo koloi samajni samajpati kamchikau Motha khanap ngai kengkano gailin puso ani pod unnot hoi thaksinai sei hisabe ang যতটুক সম্ভব চিনি কলই সমাজ নাইকলনি বাগৈ চেষ্টা খালাইনাই অবনি ইয়াকল রগলে কোনো অবাহাইনি তাবুকতো বিনি পরেও नों রাজা अंनाय ও রাজা अंनानि बिसि बोसोरक नायसिंनानै ना अब चिनि त्रिपुरानि लाइबो माबा कलई समाजनि रायदा सातटा क्लेम दङ कलनि बिसिङाव रजिगै वाकला वाकबुर आबेल बुकां जराय कुसु बुकां এইভাবে সাতটা ক্লেম দङ আর সাতটাनि খরচা সদস্য প্রতিনিধি এক্সিকিউটিভ কমিটিও ফাयो आरो बिसिङाव दङ सेङा खोकसुम जाकसुम गाबु कामजिकाव गाइलिमराय खरकसा सेङा हिसाबै प्रथम नियुक्त मन परे ब 21 বছর कलेज समाजनि सामाजिक नियम नीतिनो तिदुलै सामु मातां Phaikha utirokmati nangkini tong kusongkangai lukurok haika bawa hasin lukurokna nang bawa haiki kokasara nang muncung ani kokasarmani abono wansumung tongo je taklai 155 tong basorik koloi raibalma panda ei pandani bisingtui sung ei jongpui jola amchayo tinino aro tung raibalma pandani bisingtui chini raikasam boni pot khari jong thangnai khana bungai khane je chini tuido amchayo already gailem sabta koloi borai ung thangnai jodi kono boni শারীরিক অবস্থা খুবই হামথায়া হাইবানো जों जबस थांनाय 7 जना बा समाजपति रक तुइदुलै नुबनो सामुं थांनानै चेष्टा नानाय ताई आनि मेसेज दङ सिनि कलेमा कलेसा आसामनि थिके थुइमा जारा परम्परा जे रीति रिवाज आबनो जों तृणमूल स्तर अर्थात गामिनि खामदलनि थिके सुरु खालायै गामि चौकदिरि जों संलायो এই चौकदिरिनि बिसिंथि बोसोराव वाइसा रायपालमानि पान्दा बिसिङा जों पारानि रिपोर्ट बनालायो सेन्सासनि बिसिंथि बबो गामियाव चौकदिरिनि एंगेल दुइ कागलायमानि गायलायबारि खायलायमानि थैलायमानि श्राद्ध शान्ति ताई बिचार आचार समस्त बिसिनति जों बे रायपालमानि पान्दानि बिसिंथि रिपोर्ट नालायो एवं जों रिपोर्ट नालायमानि बिसिङाव सारा त्रिपुरा राज्यनि जे रिपोर्टनि मते जे जायगायाव जों समाजपति हिसाबै थाङै बिचार हायकाबा सामाजिक जे अनुष्ठानाव समाधान खायनो नाङो जों आबो समाधान खालायो एवं এই रायबालमानि बिसिंथै आं जोंनि कलेमा कलेजा हायकाबा सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साबो सोंनो आबोनि मेसेज दिनानै मुसु जे ताबो जोंनि এই যে যুব সমাজ कलेज समाजनि बिसिङाव बिसेस खालायै जे जारा फेकजांना मानिबा नोंजांनाय मानै नोंमोननि चामानि बिसिंथि जे जाप्रे करै तंनाय रानो हाबा नारगोबा गयै साजावो जे आपने सं नरेन बागैनो जों बोसोराव वाइसा रायबालमानि पान्दानि बिसिंथि आगामी दिननि बागै जे कलेज समाजनि रायजोनि कर्मपन्था पद्धति बा सामं काहाम थांनायनि बागै जों सिद्धान्त लायजाकमोन आबोनि बिसिङैनो जारा तावखोनो এই যে দ্রাগ কবলি তংনাই নেশা কবলি তংনাই বরক নানো आं আহ্বানারগো যেখানে ড্রাগস নিবাগৈ যে ড্রাগস না সানামনা হনি সরকারি ভাবে যেটা ক্যাম্প খোলাজাক তংমানি আরো জায়গারাও থাङै যাতে ভোট তংনানি বাগৈ এবং বিশেষ করে যারা যিনি কলই শিক্ষিত তাইকাবা যুব সমাজ স্টুডেন্ট ননি বুমা বুফানো आं कयो जेबाबे फानो बरनो तगिया बुया करे कुसले बुजामानि काहामतै बिसिङै खालायै ड्राग्स तासा देहनि सालायै समाधान तुबनानि बागै उसुक सयनो
Tininirak 155 tama raibal mani panda success ontung jotono khulungba hambai. Tat masa masih toba obai soba kaham khemani ani khub ani mote khushi raibar mani nini rai soba sonmiron khemani ang khumamcha obahai bobesate ai kaham khemani musungo bo songni tini nung o jaga rai ong bimanjak ani kai dupni somasni puran rasti na dupni puran rasti rai niam mandrok sia ketan mandrok mungkin niam kanon rau sisok jako at kaman maba kai obai unu soba manjak jako norok ni rupini bosong ni bisingo busuk bisikai busuk rok nasingi tini norok chini rai chamani khai 5 bosor jora rai chao sengyan chengai sengya sapia ngenini kabur garem rai abai 5 bosor por khai sauta paithangni je nung tini raiman mani bo jagao nung tini rai hini songjaka o bo kamini tini seutu phaija angkai teikoi kamini rai tongman chini rai tongmani angkai dupasura seiten thangja kata oro tini koloi somas ni bisingo haya keba koloi rok ni bisingo tini wagbur abel obai hini opojak kong panji khaijak kong norok ni bisingla tamu bombai okono ti chini panji chini betongo kerjang tongo tior tongo tam tongang besaso imaya barta panji tongo haike tini obai somas khaine ba tini norok hai raja hinjaknai rok tini nungni ni khubbai bobai ke kokosana ne musung lupurong nba oko hainang kata kaham hambai tai bekraina ne abai kita nam sungta ani nisimo ani cinimo an cinimo ba keskeri kota bumo krishna kwalupni lupni tini kolai do phani kolai raibal ma panda 155 tini oro raibal jagai tongo gatai joto hodani okra rono rai song tai jot brono boko baujak gabra bu phai sok paijak o pandawo ga jeng tini chini o pandawo joto no traditional no kan laika bari rao solarao bo gatai om haigana jeng bisi prum haiga basic tham khlai kaisa rai chao tarpore tabto oro last raibal jagai tongo ga khali hinga jeng chen songnai tuidu thangnai haike omba hai ongmani yabo rogo mahai tini mela tela jago ba tini korok ni bisingti kok asai tongbo oba hai mela rok chini thenang isati hinjaknai rok korok ojaga rok phejaknai mani rok sereng bani oboti rok nutile tam kok sanan oro pandao to jeng jotono hodani borok gatai oro kami chokdri tai joto dofani amo 7ta panji tongo chini amra bhai jotono manjak phai oro unka cherai ro to amo oro phekjangnai manai chai maya hnai no jeng age no committee hoite ogo salaijak chini kaisa wings tongo KWS butongo nga KYF butongo nga brano omono naikolota haike kok thaisa baitini hasteni lukurok no tam kok sanan ang chini Tripura ni joto chini kongthai bar omono sanamujo je chini culture chini sinumung ongkha chini tomong chamong kanmong omra no jeng bahaigai mathangai naraknai chini kau chini chamong om hairon jeng mathangai manaraknai ta ani sinumung ongkha ani bumong mala koloi raiburi je khunjago kami hingga ani asai mani kami hingga to ompi hingga tabo angkai jagai thangka mono dolayo tini bang wai ni olai raibal mani pandao manjakha dui ek bosor sekang jompui oskol ni o sakani wa tini bo o jaga ni manjakha
आगे निसिमी जे चाहिँ फेमेनि श्रीसिति निसिमी चाहिँ फाइनि हमने चाहिँ महाराजा राजा रंनि आमल निसिमी न मसलै फेमेनि सोसाइटी न दफानो बाके माने दैदोल नाय अमो जों अरो फाइनि काहामखे जे सियारनो सिवै थाङो nge belai experience mu mahai jaga rok sopai mane tane ke जों आगे कलय राय बालमानि हनै जों खोनाय दङ ताबो बाहायनो बाक्सा बाहायके खोनाय दङ किन्तु प्रेक्टिकली जत बरक माहाय नगोनि स्कोप माया ये ओ पान्डानि बिसिंते चिनि दफा जे तंमानि द आब्लै काहाम काहाम मेसेज मानाय थानसाके बाहायके चिनि समाज न बसकां कुसुगो कारय दलां मानाय अमहायरक चिनि अक्रा रंनि खोक्दै खोनानाय दैबो चिनि ट्रेडिशन कल्चर न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बा प्रोटेक्शन खायमेन जों बाहायके नगै मानाय अमहायरक जों अ जागाव फायो सायमान बे ब्लेके अमहाय पान्डा रग जरा फायनाय रग जातिनि प्रति दफानि प्रति बाहायके जों दैबो माने साक साक न कुसुगति सानानि अमहायरकबो जों गाहामके सायमान साराके अबहाय मेला रकनि बिसिंतिनो बिसिरबा थेनांनि जाति हिंजाकनाय चिनि सिख्ला सिख्लिरो अबहाय रकनो बिसिरबा नुकजागो दिनि ड्राग्स जामानि हाय केबे एलकोहल भेक्सिन नामानि अबहाय रक नुकजागो दिनि अबति रक दिले तामको कसानान मुजुं माहे अमतो ब्लै इशु पतर नामानि कक संखा तानि के गोबां प्रोग्राम रो जों कक मा सालायो जे जेकुनु सरकार थों सिनि रायरनो ड्राग्स जामानि कासोनि बर कासोइमे सिनि समाज सिनि हदा जे तंनाय रक बरकसि यूनाइटेडली अमहायनो बाहायके प्रोटेक्शन खायने सचेतन रवनि थों प्रोटेक्शन खायने थों इनिशिएटिभ नावनि नां इंगे बै व्यवसाय खायने थांनाय ड्राग फालनाय जोंनि जेनेरेशन ताबो रायदक जामानि यूज खायमेनि बसुदु ओ रायसिमि नष्ट होय थांया ओ फैमिली सिमि नष्ट होय थांया पूरा समाज ओ नष्ट होय थां कासे जेनेरेशन हानिबाङै जोंनि समाज ओ अमनो दैबो स्टेप काहाके नानि नांगो ताबो नाजागै दंहि पनो जत कम्युनिटी न अमनो सचेतन तबनि नांगो प्रोटेक्शन खायनि बाङै इनिशिएटिभ नानि नांगो तानिके प्रशासन नि होइते बरक जेसे खायफेनो जोंनि गामि आमसायो कुनो प्रशासन नि पुलिस प्रशासन थों अमहायरो नांमानि जराबो सगया गेहानि बाङै जोंले पारावो दंगो पारानि लोको खाजाक दंगो समाज खाजाक दंगो बरक गाहामखे नगै दं के कासनानि बागै इनिशिएटिभ नानानिबो नावै मान ओ पान्डानि बिसिंते आगिरो बुसुं खनाव ड्राग अवेयरनेस नि कायसे नाटक रक ड्रामा रक जों कुनो जामानि रक नगै दं के ओ प्रोग्राम बेलेके हेल्पफुल नाय चिनि समाजो चिनि दफावो चिनि सोसाइटिओ तानिके अरनि बिसिंते गोबांमा हामख्रायनि मेसेजबो जों नगो चिनि ट्रेडिशन न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बबो नगो जे कमाय थांजाक चिनि सिनिमंरलनो जों दलक दलक ताबो नगै फाय गे समाजनो चिनि हदानो अमनो प्रोटेक्शन खायमाने चिनि जुबकरनो कासनानि बागै गे क्राक स्टेप नावै या प्रेसे खांके फायनाय चालबो सरायरनो बोसों ताबोनि साइ टेक्सेले कासयमाना Tangshila Agartala Town Hall National Level Kolatir Shankazaka, Ashani Pando Manchaka Agartala Municipal Corporation Mir Dipok Mozumdano Kubni Adongrok, Pando Mir Dipok Mozumdar Shaka, Kolatir Montri Bokrok Narendra Modi, 2015 Bishua Shangshavirika, Leka Serengmani Logi, Serene Jukshoni Kubama Pedeko, Borogni Muchumana Declina Bagino, Kolatir Shangshavirika Montri Bokrok, or Teni Bishing de Hastini, Serene Jukshoni, Muchumano, Declare National Level Nikubama Kolatero, Success Money, Hastini. Mong Sungsasa Kleine Tangshala Agartala Town Hall Shankazak National Level Kolatero Manchagoi Abahino Shaka Agartala Municipal Corporation Mir Dipok Mozumdar Botebu Shaka Tabu Rung Srene Juk Shangno Hakoto Nitina Abni Bagoi Borokno Kahamke Purumurina Bagino Kabangwa Nankukmani Yaprina Harka Haste Hapang Hane Shaka Mir Dipok Mozumdar শ্রী অমর ঘোষ মহোদয়কে যিনি আজ ভোকাল মিউজিক ক্লাসিক্যাল এবং ট্র্যাডিশনাল এই বিষয়ে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করছেন আমরা এবার শ্রী সুস্মিতা ভূমি শ্রী বিনোদ দেববর্মা শ্রীমতী বিচারক 2D 3D ভিজুয়াল আর্ট ফর্মের সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে
আমরা বরণ করেছি সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে। এই কলা উৎসবটা কেন করা হয়েছে 2015 থেকে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে বিশেষ উদ্দেশ্য চিন্তা ভাবনা নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে এটা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই দিশায় সেই চিন্তা এই কম্পিটিশন করেছেন করে চলছেন। মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে প্রাণাঙ্গাস নিয়ে এমসি সভা মহোদয় বলেছেন যে কী কারণে কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বা উদ্দেশ্য কী। তো আমি এটা বলবো যে কলা উৎসবের উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের রাজ্য সরকারের, আমাদের দপ্তরে যারা 9, 10, 11 এবং 12 স্টুডেন্টরা আছেন তাদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি অন্যান্য গুণাবলী যদি সুপ্ত আছে তাদের ভিতর, সেটাকে প্রকাশিত করা, বিকশিত করা এবং প্রসার করা, এটা হচ্ছে এই ধরনের কম্পিটিশনের মঞ্চ। স্টুডেন্টে তাদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 10টি আইটেম যেখানে দেওয়া আছে, বিভিন্ন বিষয়ে নাচ, ডান্স বা অন্যান্য যে বিষয়গুলি, অনেকগুলি বিষয় আছে। ভোকাল মিউজিক, ক্লাসিক্যাল, ট্রেডিশনাল ফোক, ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, মেলোডি, ডান্স, ক্লাসিক্যাল ডান্স, ফোক, ভিজুয়াল আর্টস এবং বিষয় যে ড্রামা, সোলো, যেটা অ্যাক্টিভ। সার্বিকভাবে একটা স্টুডেন্টকে তৈরি করা প্রকৃত মানুষ হিসাবে এই গুণাবলী যদি থাকে, তার আগামী দিনে চলার ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে শিক্ষা তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের দেশে। আমরা জানি আমাদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শিক্ষা বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকারও করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক আমল পরিবর্তন হয়েছে, পরিকাঠামোগত অনেক উন্নত হয়েছে। এখন যারা আজকে এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা আগামী আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ, দেশের সম্পদ হবে বা রাষ্ট্র গঠনে যারা নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে, তাদেরকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করার জন্য আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার, আমি বলবো গুণগত মান অনেকটা পরিবর্তন, পরিকাঠামোর দিক থেকে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। যারা আজকে এখানে স্টুডেন্টরা আছে, যারা আমরা এখানে আজকে মঞ্চে আছে, আমরাও এই শহরে, এই রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি, শিক্ষা গ্রহণ করেছি, বা আমাদের যারা এখানে অনেকে টিচার আছে যারা শিক্ষা দান করেছেন, শিক্ষা গ্রহণ আর শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তখন একটা পরিস্থিতি ছিল অনেক কঠিন। আর এখন যারা স্টুডেন্টরা বিভিন্ন পর্যায়ে, যারা বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন বা প্রাথমিক স্তরে, আমাদের সরকারের বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নতির কারণে এখন কিন্তু অনেকটা শিক্ষা গ্রহণ অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। স্টুডেন্টদের এখন আর যে কোনো কারণে তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় বা কষ্ট অসুবিধা এই জায়গাটা নেই। আর আমাদের রাজ্যে এখানে 2জন ডিরেক্টর সাহেব আছেন, আমাদের রাজ্যেও এখন কিন্তু উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য বহিরাজ্যে যেতে হয় না, যেটা আগে আমাদের সময় আমরা দেখেছি আমাদের কৃতি অনেক স্টুডেন্ট আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কিংবা কোনো কারণে তারা কিন্তু বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অনেক মেধা এই রাজ্যে নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কাজে লাগাতে পারি আমরা। কিন্তু এখন যদি এই পরিস্থিতি রাজ্যে নেই, এই দেশে নেই। আমাদের রাজ্যে প্রচুর মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, টেকনিক্যাল কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, প্রচুর কলেজ হচ্ছে। এখন আমাদের স্টুডেন্টদের কিন্তু এই রাজ্যেই ইচ্ছে করেই তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। অনেক সুবিধা, অনেক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে।
কাজে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতভাবে একজন মানুষ হিসেবে যদি তার অন্যান্য গুণাবলী থাকে, আমার মনে হয় তার পরবর্তী জীবন যাত্রা ক্ষেত্রে এটা সামাজিক হোক আর প্রফেশনাল হোক, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা কাজে লাগে। আর নিজেকেও শারীরিক শরীরের দিকে যেমন সুস্থ রাখা যায়, মানসিকভাবে যেমন তার মানসিকতা চিন্তা ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়, পাশাপাশি সমাজের প্রতি অনেকগুলি কাজ করা যায়। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আমরা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন শিক্ষা প্রসারে উনি কাজ করেন শিক্ষাকে আর নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু তার সঙ্গে যদি এই গুণাবলী থাকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা কিন্তু আরো সমৃদ্ধি হয়। আমাদের মধ্যে এখানে অনেকে গুণী যারা আছেন, আমি দেখেছি তাদের যে শিক্ষা আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু এই গুণগুলি আছে, যারা অন্য অনেক মানুষকে শিক্ষাদান করতে পারেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কাজে এই কলা উৎসব আমার মনে হয় যারা আজকে ন্যাশনাল লেভেল এখান থেকে যাবেন, তার রাজ্যের মান গৌরব বাড়াবেন এবং নিজেকেও সমৃদ্ধি করবেন সব দিক দিয়ে, মানুষ হিসাবে এবং স্টুডেন্ট হিসাবে। আমার আশা থাকবে এই কলা উৎসব যেই কারণে প্রধানমন্ত্রী দিয়ে হাত ধরে শুরু হয়েছে 2015 থেকে, আমাদের রাজ্য খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা, শিক্ষা দপ্তরে যারা আধিকারিকরা আছেন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন এবং যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তারাও কিন্তু বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টদের সেভাবে শিক্ষিত করছেন। আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমাদের এই রাজ্যে মানুষ সবাই এক জায়গাতে আছে, যে চিন্তা ভাবনা যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা ভবিষ্যৎ আমাদের রাজ্যের আমাদের দেশে বাঙালির সম্পদ, যারা রাষ্ট্র গঠন সমাজ গঠনে কাজে লাগবে, তাদেরকে সুশিক্ষিত করা, তাদেরকে সুন্দর মানুষ তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাদের রাজ্যের মানুষ কিন্তু কাজটা করছে। কারণ আশা থাকবে जतनो नु खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारण ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारण ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायखे जों ते कायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बर' ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगे एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जागाव नुकजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला ओंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे अमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांत जेहेतु निरक सलाइजागै थांलाहा ओंखे सलाइजागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय होंके जानिजा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो होंके ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि होंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जत राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै
चिनी जनजातिनि समाजनि मरल भेल्युज कृष्टि संस्कृति नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो तिनि अंके जों जत सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिगनेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি কালকেও অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনি একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন কি একটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মঞ্চ মানে তো স্টেজ এটা কি স্টেজ আমি জানি না এটা কি পোশাক পরে যেতে হবে সেখানে না কোনো কালার নিয়ে যেতে হবে আই ডোন্ট তবে ওই মঞ্চ নাকি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে 25 তারিখ ডিসেম্বর তারা যারা শিডিউল ট্রাইব থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বা করেছেন তাদের এসটি সার্টিফিকেট যেন বাতিল যায় তার বিরুদ্ধে একটা পথ চলা আন্দোলন বা কি বলে এটাকে রেলি খুব সহজ বাংলায় আমরা বলি এটি কি এটা রেলি করবে ওকে আমি কম বাংলা জানি সো কি বলেছে আমার আমার প্রথম প্রশ্ন হলো সরকারের কাছে ওরা নাকি একটা পারমিশনও চেয়েছে যে আস্থা বলে গ্যাদারিং করবে এটা হয় সারা বিশ্বের মধ্যে বড় দিন ক্রিসমাস ডে আমি দেখেছি এখানে অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমার মতো হিন্দু বাট আমি ক্রিসমাসের সময় বিশাল কেক এনে সকাল থেকে কাটতে কাটতে বিকেল পর্যন্ত আমি কেকই খাই হ্যাঁ বাট মাই রিলিজিয়ন ইজ হিন্দু এটা অনেকেই করে অনেক আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাও বলে দাদা ক্রিসমাসের একটা কেক খাওয়া হোক আই নো সো মেনি আই ক্যান নেম অলসো তো সেই দিনে একটা আন্দোলনের জন্য এরা ডাক দিয়েছে এই আন্দোলনে সরকার যদি পারমিশন দেয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কি অবস্থা হবে কালকে দুর্গাপূজার সময় কোন একটা সংগঠন বলবে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরালেন যে দুর্গাপূজার দিন আমরা আন্দোলন করব আপনি তখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন আই এম কোয়েশ্চেন সরকার যদি না জানে সরকারকে সতর্ক করছি প্লিজ ডু নট ওয়াক ওই পথে আপনারা যাবেন না আরে খ্রিস্টান কি শুধু এসটি থেকে হয়েছে ওবিসি থেকে কেউ হয়নি বাস শিডিউল কাস্ট থেকে কেউ কি আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি একজনও তো থাকবে জেনারেল ক্যাটাগরির কোন লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি কেন এইগুলো হচ্ছে বলছে যে জনজাতি সুরক্ষা রেগার পেমেন্ট হচ্ছে না সরকারকে গিয়ে বলো PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মানুষ সেকেন্ড কিস্তির টাকা পাচ্ছে না গিয়ে সুরক্ষিত করো সরকারকে বলো প্রায় 7 থেকে 8 লক্ষ বেকার ত্রিপুরায় চাকরি পাচ্ছে না শিক্ষিত বেকার সুরক্ষিত করো সরকারকে গিয়ে বলো এটা আসলে কিছুই না এটা হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে মানুষের বিভাজন আমরা দেখব আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলছি যে এই বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে কোনোভাবেই আপোষ করতে নেই তাদের সাথে কোনো মতেই পা বাড়ানো আমাদের উচিত হবে না ভারতবর্ষ এখনো সেকুলার কান্ট্রি বিশ্বের মধ্যে আমি কালকেও বললাম সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেন মানুষ ভালোবাসে ওয়াই এখানে টিপ্রারা আছে বলে এরা ভালো পায় বাঙালিরা আছে বলে আমেরিকার মানুষ ইউরোপের মানুষ ভারতবর্ষকে ভালো পায় they love this country as the largest democracy as the secular state ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই দেশটাকে মানুষ ভালোবাসে
আর এটাকে নষ্ট করার জন্য যতদিন সেকুলার থাকবে, নো ওয়ান ক্যান টেল যে এসটি সার্টিফিকেট চলে যাবে। যে যার মতো করে ধর্ম করবে তাতে সার্টিফিকেট যাওয়ার কি ব্যাপার আছে? দিস আর অল নেক্সা। মানুষ মানুষের মধ্যে বিভেদ সরিয়ে দিয়ে ভোটের রাজনীতি করা হবে না এইভাবে। ইট উইল নট ওয়ার্ক। এবং আমরা কন্ডেম করছি। প্রয়োজনে ইফ রিকোয়ার্ড গ্রামে গঞ্জে মাঠে সমস্ত জায়গায় এটার কিন্তু কি বলে বাংলা, এটাকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। উই আর নট স্কেয়ার। জন্মিলে মরিতে হইবে, অমরকে কোথা কবে। যদি কেউ শাসক দলকে সমর্থন করে মনে করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার বিরুদ্ধেই সে যাবে, এটা হবে না। ইট ক্যানট হ্যাপেন লাইক। এগুলো বাস্তব সত্য। সত্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ধরনের বিভেদ যারা সৃষ্টি করতে চাইছে এদের সঙ্গে আমাদের আপোষ করা উচিত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যেতে। রিজার্ভ ক্যাটাগরি, হোয়াট ইজ রিজার্ভ? আমি নিজেকে যদি আমি রিজার্ভ ক্যাটাগরি মনে করি, ডু ইউ ফিল রিজার্ভেশনটা এমনিতেই হয়েছে ভারতবর্ষে? হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? রিজার্ভেশনটা তৈরি করা হলো সমাজে যারা বুদ্ধিমত্তা নেই, লেখাপড়ার দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে, আর্থিকভাবে যারা দুর্বল, তাদের টেনে তুলতে হবে। অথচ বর্তমান সরকার, আমি বলবো এই সরকার, তারা কি করছে? হাইকোর্টের এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রিক্রুটমেন্টের, এটা 2021 সালের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং রিক্রুটমেন্টটা হয়েছে 2022 সালে। যখন লিস্টটা আমার কাছে এলো, আমি দেখেছি, আমি অবাক হয়ে গেলাম। ইদানিং কালে আই কালেক্ট দি ইনফরমেশন এন্ড আই আস্ক, যেখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, প্লিজ গিভ মি, আই ওয়ান্ট টু চেক দ্যাট হোয়াট গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং। এতগুলো জায়গা আমি দেখেছি সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। কে পেয়েছে? সাম মিস্টার সে ববিতা পা। ওকে, তারপর এখানে দেখা গেছে সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। এই এসসি এসটি রিজার্ভ পোস্ট গুলোকে ডিরিজার্ভ করে অন্য ক্যাটাগরির লোকগুলোকে নেওয়া হচ্ছে। কারণটা কি দেখানো হচ্ছে? বলছে সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ইজ নট অ্যাভেলেবল। একটা এসটি এসসি ক্যাটাগরির লোক, তারা কি জেনারেল ক্যাটাগরির লোকের সাথে কম্পিটিশনটা করবে? কম্পিটিশনটা হবে এসটি এসটি দের মধ্যে, এসসি এসটি দের মধ্যে, এসসি এসসি দের মধ্যে কম্পিটিশনটা হবে। হোয়াই আর ইউ রাইটিং দিস? অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখানো হলো যে 15টা এসটি এবং এসসি হবে 60টা। রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেল 22 পোস্ট, অর্থাৎ 7, 15, 22, 22টা হবে রিজার্ভ। আনরিজার্ভে তারা দিয়েছে আরো 14টা। নাও রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে বলেছে 50 জনকে রিক্রুটমেন্ট করেছে। When you have given advertisement only for say 35 people, why are you taking more number of people? এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এবং আমি খবর নিয়েছি, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এসসি ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এই যে পোস্ট গুলো রিজার্ভ করা হলো, আপনাদের কোনো অনুমোদন নিয়েছে? কারণ আমি কে, হু এম আই টু টেল অল দিস? কারণ দেশের মধ্যে আইন আছে, দেশের আইনের সাথেই ত্রিপুরা রাজ্য একটা আইন করা হয়েছে, দি ত্রিপুরা শিডিউল্ড কাস্ট এন্ড শিডিউল্ড ট্রাইব রিজার্ভেশন রুল 1992 as amended up to May 2007। কি বলেছে? যে কোনো রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যে 31% এটা এসটিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে
এবং 17% এটা এসসিদের জন্য থাকে। বাই চান্স যদি এটা রিজার্ভ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট অফ শিডিউল কাস্ট and Department of Scheduled Tribe may accord concurrence for de-reservation। এই কনকারেন্সটা নিতে হবে, না নিয়েই করছে। তো রাজ্যের মানুষের জানা উচিত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জানা উচিত যে এইভাবে আপনার প্রশাসন চলছে এবং আপনাকে না জানিয়ে হয়তোবা আপনি না দেখি সিগনেচারটা করছে। অনেকে বলে না যে ফাইলটা গেলেই আকাশের দিকে যে সাইনটা হচ্ছে, আই ডোন্ট নো। যদি এটা হয়ে থাকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব আপনার সমস্ত সচিবদের দিয়ে, মুখ্য সচিবকে নিয়ে আপনি মিটিং করুন, ইউ রিভিউ দি সিচুয়েশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের ডেকে আপনি জিজ্ঞেস করুন কেন এটা হচ্ছে। কারণ এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে when people will go to the court, ইভেন মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে ছাড় পাবেন না। আমি টেলিং, আমি আজকে রাজ্যের মানুষকেও বলছি, যারা বঞ্চিত হচ্ছেন, বেকাররা যারা চাকরি পেয়েও যাদের প্রমোশন হচ্ছে না, সেই সমস্ত বঞ্চিত মানুষ যখন একত্রিত হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও যখন কোর্টে যাবে, he cannot escape, either he does not know or he has to know। ওনাকে জানতে হবে। যতনनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हावो तो गोबां धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैबै हिंनाय बरक रंनि बिसिङाव जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो बै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों ते कायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बर ओंखा माइनरिटी वो फायो। ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो। ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा। ओंखे गोबां मा जागाव नुगजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायको बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालायो तंलाहा। ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया, चिनि संस्कृति न हाजागलिया, चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला ओंखे ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान ओंखे अमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांत जेहेतु निरक सलाइजागै थांलाहा ओंखे सलाइजागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि। जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानिजा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबायदि अम कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा अम सुदचिनि त्रिपुरा हास्तेवया अम भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै पाइखा महाराष्ट्र सरो खायै पाइखा राजस्थान सरो खायै पाइखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै अमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटरनो जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जत राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै
चिनी जनजातिनि समाजनि मरल भेल्युज कृष्टि संस्कृति नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तति समालोचना खायलायतति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जनजाति सुरक्षा मंच नि कायसा कमिटि खालिजा आर कमिटिनि स्पोक पार्सन होनाय प्रेस मिट खायमानुखा जे प्रेस मिट आं बुंथ सालिया सिनिओ आरो खरचा दङ विकास तामन चाकमा रहितामन दङ कायसा दङ सिनि एसोसिएट प्रोफेसर जे मिलनानि जमातिया ओंखाय एक्चुअली आरो आं दिनि आमन सिगां अनेक दिन खानाका माने बरन कासे बिब्रांत खायनो थाङो जे बिब्रांत एक्चुअली अकक सानानि सिगां जे जों ब राज्य बा जों ब कान्ट्रि बास खाय दं अबसिना बेलाय दरकार दिनै जों साइमानो इन्डिया कायसा सेकुलार कान्ट्रि म धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जे राष्ट्र सारा पृथ्वीआव बेलाय कम मंखा इन्डिया अ भारतंखा जेकुनो धर्मनो तुई अ भारत स्नामजाकमानिया अ इन्डिया स्नामजाकमानिया आर धर्मनो तुई कोनो जातिनि जे बिनि कैटेगरिनो खागजागिया मस्राय सेना सिगां सिना नांगौता कारण तां हिमाले जों इन्डिया जखन फ्रीडम फायमानिया गुलो चिनावरो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जेफ्रो बिनि जे मानथाय सकथायनि दै सिका अरो स्रायसे जे दङ जे एसटी कैटेगरि साबो ओबीसी कैटेगरि साबो माइनॉरिटी साबो अजा किन्तु स्रायसे सिजों गरो जों जिनि जे टिप्रा सरक आफ्टर इंडिपेंडेंट जों इन्डिया मार्च आफ्रो किन्तु कोनो अधर्म बा अमहे धर्म कोनो कैटेगरि जों खागजागिया कैटेगरि जों कायसन खागजागो जे अरनि इंडिजिनियस बरक अनडेभलपमेंट बैकवर्ड प्लेस नि बरक नि किन्तु बरने एसटी नि कैटेगरि रोजागो गजाव कोनो हिंदू ख्रिस्टान आदर्स फाइनानि कोकिया इनके ताबो जेनर रक्सनका जे ख्रिस्टान तो माइनॉरिटी माना नांग बरक तामसा लास्ट बरनि प्रेसमिट नायका जों कोनो धर्मनि खिलाफिया जों कोनो धर्मनो जों दिनाय खाया जों बरनो हामजागो बरनो साजागो होन रक्स आचा आं सोंना मोजां हमसि जदि तिनिरो ख्रिस्टान नताङि जों ख्रिस्टान सिम इंडिकेट खा तिनि जदि सान थाके माइनॉरिटी साबो माइनॉरिटी सान थाके अंके मुस्लिम न माइनॉरिटी हिंजाब आर ख्रिस्टान द माइनॉरिटी फाइकां सागाता माइनॉरिटी माने साबो संकालो आचा बुद्ध खातानि माइनॉरिटी निया बुद्ध जैन फारसी बरबो माइनॉरिटी ब्ले ताई ख्रिस्टान सिम इंडिकेट खाने ना तिनि जारा और कबंग दङ जे हिंदुनि फातारबो बुद्धिस्ट रक दङ बरद इंडिया माइनॉरिटी गबरबो तो माइनॉरिटी फेसनि माना नांगो ताई ख्रिस्टान सिम आर बो ख्रिस्टान ले डुअल बेनिफिट बांखा कोनो आं ताबसति खनाया को जे टिप्रा सरक जे माइनॉरिटी फेसिलिटी मांखा आंगति खनाया आर तंगै दंगा बेलेग हांकक्सि तिनि टिप्रासनि बिसिंगो जदि के माने दंखांखै अबचिन बेलेग हांकक्सि आं ताबो मुइदमानो जेफ्रो 2014-15 रगो आं टीएसएफ नि जखन प्रेसिडेंट दंफ्रो एसटी रकसे उल्टा स्टाइपेंड स्कॉलरशिप कम रिजर्व ओबीसी रक एससी रके प्रोफेशनल पढ़नान बगी आं हैदराबाद स्टूडेंट जेफ्रो लांफरोसं अनेक घटना बुंखा सेम कॉलेजो एसटी बाय ओबीसी पढ़ी फिर ओबीसी के पूरा कोर्स फी मानो एसटी के मात्र 38,000 मानो बीटेक इंजीनियरिंग पढ़ने रो जों जगह बर चिनि एसटी नि फेसिलिटी कबां मांखासा माने टोटली जत जगह दिप्राय दिन सान थां अंके एसटी नि जे रिजर्वेशन तासिन सालगे जेन जनजाति सुरक्षा मंच अच्छा आं बरनो सिंगाम जहमसि नायने दिचिनि ओ जे ख्रिस्टान रकनो जदि एसटी नि बादि मांखैनो जे जनजाति सुरक्षा एकदम सुरक्षां सिनायबा आं बरनो जास्ट सिंगाम जहमसि तिनि जदि एसटी बसु दं त्रिपुरा जो सान थां अंके 1300 लक्ष काउ अमनि बिसिङो जदि ख्रिस्टान जदि मने खायदि जदि आं 100 कथा द 4 लाख रंखा 14 लाख बिन 4 लाख माइनस केग्रे बसु 10 लाख दं इनके नों तो जखन एसटी नि जखन रिजर्वेशन को बाके खाय एज पर पॉपुलेशन रेशियो
যখন এস মানে এস পার পপুলেশন রেশিও যখন খাই থাম পুরো নিনে এস দিন কোথাও কমে থানে বলসা পরকে সাওয়ারও যে আং খানাকা যে চিনি বুকুক মিলনানে জমাতিয়া বসাও খ্রিস্টান নমা সে এস তিনি ফেসিলিটি নাই দংছিও হিন্দু রক মালিয়ানি মানে এস টিটা ओंके যখন নিনি এসটি রিজার্ভেশন কমে ফাইব নকে আং তমতি বড় মূর্খ নমা হনা নিনি রিজার্ভেশন কমে ফাইলে ব্লেক বা বমবো তো ওয়ান সনা রংলিয়া আর ইন্ডিয়া হা যে জাগাও চিনি সেকুলারিস্ট সামনে जों বনো সেকুলারিজম হায়াকে जों ওর সেকুলার কান্ট্রি जों বাস খাইতো অম ধর্ম বাই নিনি আইডেন্টিটি ন অর তুবু যাই সরাই সরাইতা আং বন টাইপ সুনাম जों গোয়া চলে नोंकि मने खावि हिन्दु ख्रिस्टान नंगनो जदि बाद्रि खायनो जे चिनि जनजाति की सुरक्षांनाय आं सानामो सुंगो बरन जदि हिम्मत दं खांके जारा तिनि चिनि एसटी ते नन एसटी बे जारा कायजगै चिनि बैरो कायजगै थांमनि तां बरन बातिल खायमेयाव बिकज बोबो तो बिनि समस्त किछु बिनि क्रिस्टि बिनि जतो किछु चेंज खायखि गाबलासा तां आमक नों डिमान्ड खायमेयाव इन क्षमता दं खांके तिप्रा सबाय तिप्रा सना एकमात्र जागाव एकटा चक्रांत चलिउ दङ जेटा चिनि लस होननो आं नुखागे आं ओ जागा बयनो दुस बेलिया तांनि हमाले जों नुखागे गोबां मा बरनो म जों गोबां पलिटिक्स नुगि फैयो कि त्रिपुरा जो आम हाइकुन समय फा आसे को जेटा हिन्दू क्रिस्टियान मुस्लिम नेतै दिस इज द फर्स्ट टाइम गां गोबां मा पलिटिशियन नबो नुखा आं आसा खायम ब्रनि यागियाबो चिन बरनि मिसिङनो जारा ताबो तार कयजन थांनाय र जों नुखा जेमन डॉक्टर अतुल संहाय चिनि ऑनरेबल एमएलए रामपद संहाय बरब चिनि जेकुन जागा ब्रन बिरोध तामो त्रिं नफुरबो बिरोध त्रिं गरै त्रिं अफ्रुया चिनि बैसाग बिसि हाब अमजो गोमा कन्ट्रोवर्शियल तुइ हेके ककबर जखो नुबान स्क्रिप्ट सिना फोरबो हानो कन्ट्रोवर्शियल तुइ हेगा देवनागरी मा सिनाय सो म तिउ चिनि बरक जोंनो न तान सोय लामा कातेरि तम हेके आं वानसो गाम बगै जारामति वानसो नाय र मर किन्तु याखानान दरकार तांनि मले जे आं ते साना जागो चिनि ताखौ ताम चाकमा हमिन म विकास चाकमा आं सानामो जोंङो बुद्धिस्ट रगबो माइनरिटी ओ थाना अब्राव मुभमेन्ट मा दानाय बुद्धिस्ट रनो हानो माइनरिटी मा लाङो आतान बगै बुद्धिस्ट अल्सो माइनरिटी गे नोंताबो साननाके स्टेट नि जेटा पपुलेशन रेशियो मिजोराम ताम खायनो बरनो मिजोराम 10% जदि क्रिस्टियान दं खांके ब्रद अर्जन जदि शिड्यूल ट्राइब वाज द मेजॉरिटी माइनरिटी मन कारण तामबा माइनरिटी का संख्या लोगन माइनरिटी हिंजाबो गे नों इंडिया गवर्नमेंट नि जे एसटी नि जे पपुलेशन रेशियो बस तंसन क्या बस कमान 7.5% गवर्नमेंट सेंट्रल नि एसटी नि केटा माने पपुलेशन रेशियो अनुसार से खाइजे तो स्टेट नि जखन पपुलेशन रेशियो फायनो मिजोराम ताम ने पुरो अल आन्दिजाबन थाना हैदा नागालैंड नि थांना गा अमो एकटा माने ताम ने बनो माने माने कोनो बेसलेस एकटा चिन बरन बिसिङो कायसा चक्रांत खाइ चिंबाय जोंनो माने नागालैंड एकटा प्रोसेस थाङि दं ने वानसो आं जे सिमान आस्पर्यन्त माने जों कोनो आलादा जे माइनरिटी जे क्रिस्टियान नि माइनरिटी जों माइनरिटी थाना बागै साव माइनरिटी चिन बरक ताफा जरा कोन होनो जों फेसिलिटी आं मान नुगियाखौ आरो केउ बरक मान दंखायथ काहाम आंखौ नुगियाखौ आरो जागावो जे क्रिस्टियान माइनरिटी क्रिस्टियान डुएल चार्च डुएल फेसिलिटी दिउन साव बरक काले तुब थुंता आंखौ रोखा बरक तु साबायथ बरक डुएल एकटा जन अंकरिखा फेसिलिटी रिखा आमबो तो कुछ करे केस गमो माने सुदा सुदी एकटा हयरानिनि एकटा लामा दिगि थाङै दं गां बगै आंखाय मन सावो जों जारा चिनि अ त्रिपुरा जो चिनि बरक जों बर जे 25 तारिखो जे रैली जे दाग खाइमनि अर आं आसा खाय बरक आसो थांगला तांनि हिमालय चिनि बरक जोंखा पिसनो हामजागनाय दं जों अर जतन दङ जत धर्म दङ सेकुलार कान्ट्रि जेहेतु जों अ जागावो केबो धर्म मा खायनाय अ फनानो जों मा खायनाय जोंथ कक सायाब्ले जों बगै आं वानसो चिनि बरक अ जागाराव आस जों पार्टिसिपेट खाइगला अबान विश्वास नंता एक्चुअली नियम कक सामन ठीक जेटा धर्मान्तरित अच्छा जोंकि अमन जतन साइमानो इतिहास साइमानो जे तिप्रासार कि जोंके रियल हिंदू जोंके रियल हिंदू बस जों आइ क्वेश्चन मा खाय जों तो न जतन साइमानो जों खारो दुर्गा फुजान जों मानि आगिन सिनि सरस्वती लक्ष्मी हिंदू जों मानि आम हायनो जिनि खा चिन आसो क्रिस्टि चिन नीति जिनका के चिंगागे सावताल न खुलमो चिनि वाथुप न खुलमो लामब्रा न खुलमो अब का चिन कल्चर अब चिन ट्रेडिशन कन न अजाव कताल फै इनपुट खै बिकॉज जों ऑलरेडी न कन्वर्टेड बाय हिंदू वी आर ऑल द ताम हमने कन्वर्टेड बाय हिंदू जों कन्वर्ट अंगमनिसे हयतो केउ बरो क्रिस्टियान कन्वर्ट हयतो केउ बरो हिंदू कन्वर्ट असक्सिले
goro convert kai sini Kristi di tin nara kha nari acha do hes ko song ya ta bo joto nang YouTube nu kha oko common wa jeta Christianity o thang kai ni Kristi ni tirono yaka dekhe mana oko সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা আর जों সাইমানো তিনি ang Christian ron kaham samani yata তিনি খ্রিস্টান ধর্ম দङ से जों कबरनो परिउ दङमोन because Bible je pro sejaka aporo কিন্তু जों কিন্তু कबरनो जों बाहागे परि जों Bible sejamoni यागो जों कबरनो जों सरि बोथां আর যেটা চিনি কালচার চিনি ট্র্যাডিশন যেটা রিসা হন্তু রিগনাই হন্তু সাবত কান কইলা जों नुगो ख्रिस्टाना चार्ज थांपुरो कानो ख्रिस्टान आमना प्रेक्टिस खाइ दङ अब बास्तो अब आनि को बानो सामबे इज ट्रू अब ख्रिस्टाना हामदों सामबेया हिंदू नासलेउ सामन को गया बट इज ट्रू कबुल तो कबुल मा साने ब्लेसिं gai in the midst of a ख्रिस्टान हाबोना नि कालचार भाषा कालचार नि क्रिस्टियानिटी नो पगै थांका अब तो सम्पूर्ण भूल एकटा व्याख्या आर ता कैसे मा साने आगे चिनि कालचार बा जोंकि मैरिज कायजमनि पर सोशल मैरिज खाइ सोशल मैरिज खायमनि पर ताबुक तामंखा registered marriage ma khai means nang tabu sakapon kaisa marriage certificate nang ma kori ma kare that means na जों legalize thangai dong gan nang je ageni no kaijamani tui amon tui dhone kun ko gyable na in the means of a je nang taw certificate nam ka mane no nang je ni tamne bini ni culture no bani tradition no pogoi thanga obte min khayable ka ngomono সম্পূর্ণ ভাবে মানে tamne bono जोंबो মানে practically কোনো touch kori tab sana thangkai gabama kok phayo jeta आगे नुखा अकौन को बारो मासामा सारा थांका ख्रिस्टियन मिशनारिज रो तिनी त्रिपुरा जो एजुकेशन एमन बा फाराइज होके अमनि बागैनो तिनी त्रिपुरा जो तिप्रा सारो इंग्लिश मीडियम पढिबु जे मिशनारिज नि थ्रु टु जों जे किसे एजुकेशन आन खाइ मंका अब तो बेले ककत तिनी आं मासावो जारा अमति नि सानै रो जे तामनै बनो अबनि एगेन्स्ट जे डेभलपमेन्ट खाइलिया ख्रिस्टान धर्म फाइसे जों अ जागाव डेभलप अंलिया चिनि क्रिस्टियानिटी न यो नरजा खान सानै बसारो जदन थांने इंग्लिश मीडियम पढि जा दिनै बुसुरनो इंग्लिश मीडियम पढि दङ बसारनो इंग्लिश मीडियम पढि काहाम एजुकेशन खाइया गय अम हारक तो सम्पूर्ण माने बित्तिहीन आरता कायसा मासो जारा दिनै द दिनै जदि अमतो कायसा पॉलिटिकल बेनानि पार्टीनि अंको नम्बर जों साइमन गाव जागाव दिनै साना थांगै चिनी विकास बाबू बाबू तो ख्रिस्टियन चिनी आता प्रेमो प्रमोदियां ख्रिस्टियन निनी शुक्लासर नुवातिया ख्रिस्टियन अंकाय आं जेसिमा मदे तो मैक्सिमम ख्रिस्टियन गने केनजे खारिके तामने अवस्था बरनि अंकाय अब जों साना नाय आं आसा खायो बरक बे बरना एमन एक थांग सगिनाय सारा थांग ताइबो दङ चिनी पाताल कना जमातिया तिनिबो सिरिं हा एमन ख्रिस्टियन जेता सान देंखा फास्टिंग दंनाय जा मासिसे दंनाय जा चिनी बाय कविता एमन ख्रिस्टान ताई गरे ब्रन बदे हासाको तिबासन मिसिङो जे ख्रिस्टाना हामजाकनाय तिनी हाजागो निनि मकल बसकांगो फाइ अमाखे साइ दङो अमतो सम्पूर्ण माने तामने जों सिं दंजाने कक्या बाट साइमिया ताबो बाहि का आगे खाम दिनुगो ताबो खाय एमनेते देवाली काली फुजारो आं तामने परसारो बामा नुगो साइमिया ताबो कनभार दं थांगा साइमिया ता तो आगे खाय तिब्रासावो ख्रिस्टान बहते काम करयाबो आं हांकने साइमानो इभेन अब तो एक्चुअली सान थांगा कायसा चिनि बिसिंगो जता बयनि हाव आगे खनामा हाय नुंगमा हाय जता हिंदू निनि ख्रिस्टियान न कायसा चक्रांत खाय एकटा तामने बनो दांगा खानि एकटा चक्रांत एकटा चलिउइ दंनि आं वांसो आर जों नुगो आगिनि सिमेनो ओ कयजना जे लीडरशिप सब समय ख्रिस्टाननि विरोध सब समय ख्रिस्टाननि विरोध गो ख्रिस्टाननि विरोध अब तो म आगिनि सिमेन चक्रांत चलि फाय किन्तु तो दिनि गंगा अब बर किसुना किसु आगे तो साइजों सावचिनि रामपद सार आगे तो साइजों साव एक्स मंत्री ताबके ते कयना बरन दल थुमलिवै प्रेस राउतो खसाब न चाकमा रनति हेगे चाकमा अलरेडी बुद्धिस्ट हा बुद्धिस्ट के माइनॉरिटी यांगनि सा खिसन रे माइनॉरिटी खंका हा बरन साके कैंसिल मा खागिना बसा आब खेल बचुक्ति के निनि पॉपुलेशन जे अलरेडी एस तिनि कमाइ थांगन नंगमनि एस रिजर्वेशन के बरन फाको बारिना सा दुनिया के वांसो तुम संख वांसो तुम एस रिजर्वेशन से बाहि के बारे ना कमेना जिंदा खाइ अम की जंग जातिन बाकी की सुरक्षा मंच अंखा आ साउस तंग खाइदि नन को एसटी बे काजर न केजे खाइदि आं तम केजे खाइमिया जे फरो आगे यूजेस गो सरकार तम फरो टीएसएफ रा आंदोलन खाइ लॉस करनो जों एसटी न कैंसिल खाइदि इट्स अ बिग अचीवमेंट आ इन द मीन्स ऑफ जे नंनि फान दं नै दिनि सरकार दं नै একটা नों माने तामनाय बनो कायसा संविधान तो कायसा बेसिक बिनो अधिकार दंले किन्तु अ मॉडल फ्रेम नु चेंज खाइमेया
কিন্তু অমন নং বাকি চেঞ্জ খানে ওয়ান সগৈ দিনেও জাগাও একটা বড়নো হইলানি খাই একটা গুড ফ্রাইডে হয় দিন সরি ক্রিসমাস দিন যেটা বড়দিন কিন্তু সারা পৃথিবী সাই মানো অমাহাই দিনে তান বাকি তিনি আসতো বলো যে গ্যাদারিং খানে অমনি পিছনে তাম কারণ তংসাল একটা কারণ দङ যেটা টেপ্রাসার একটা মানে তার মানে বনো চক্রান্ত খাই তাগলাই নন ডিভাইড খানে বগৈ একটা চক্রান্ত চক্রান্ত তাকলাই দি অবানি কইমু অজনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ শুধু টার্গেট তাম খ্রিস্টান S3 সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাই মানে রেনা নাও চিন টার্গেট কিন্তু বরং টার্গেট তো তং সাইমিয়া যে তাবো সুরাতি ব্যাকলগ পোস্ট বসে তং S3 তো অংমানি মাত্র S3 নং তমানি ইয়াগুলো বো তিনি প্রায় about 50,000 ক্রস মানে 50,000 উন্নানি দিকে থাঙ্গি দং 30,000 অলরেডি ক্রস নি থাঙ্गा ব্যাকলগ পোস্ট চাকরি ত্রাং जागिया आकक सातां सायां তিনি जों प्रटेक्टर डिपार्टमेंट चाकरि ত্রাং जागो प्रटेक्टर डिपार्टमेंट चाकरि ত্রাङो কিন্তু रियली फुलफिल ङो दं S3 31% 응자게 কিন্তু 인터ኛ পকতি সায়াং সাবর অমটো সম্পূর্ণ আনি কইয়া নিন কইয়া তো নগু দং বলে না গা অম एक्चुअली তাম সানা অম একটা মানে চেয়ার একটা থং দমনি হা গা বহাই এডুকেটেড বড়রক তিজে দং কে চিন সমাজ এডুকেটেড সামনে তাম মিনিং দং সালা আম তো ওয়ানসো গব অবরং শুধু বই পড়ি এডুকেটেড নাই but real je ground je education ba educated ni phane ro over om ha je ding to hage chingtin o jaga thangla khamo o jaga chingtin wan sokla khamo wan sok ma harna obosya ang beshi educated huna musun ya ani fundamental ba ngok saya ba boron ga fundamental ka right to eta basic right to o basic right no change khainge ngai kaba ma teng sama ne je sama department wise kaba ma tong department wise te jini je check khajen ke কোনো ডিপার্টমেন্ট ফুলফিল খাইছে গে যেটা যে S3 রনি চিনি রিজার্ভেশন ফুলফিল খাইছে গর তো সম্পূর্ণভাবে जों সুনুগই দङ কাইসা জাস্ট চিন বনো কাইসা তামনি সানাই বনো ইকো ইলেকশন বইতনি পারনা হাইতা 2024 কাইসা ইলেকশন বইতনি পারনা বে কাইসা পলিসি খাইতমন হাইও স্রাইসে जों नुजोबो भारत उनखा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र और कताल के साने मतो आनी मुसुङो नि मुसुङो कोनो चान्सेस बित्रै आरब त्रिपुरा जनि लाइबुमा सारा इंडिया नि जे बिन राइट माने जे कन्स्टिट्यूशन सैजाका और फ्रेमवर्क अमानि कोनो स्पेस करे एवं और कोनो त्रिपुरा जो हाय जागा नागालैंड हाय जागा नि मिजोराम हाय जागा थंगै जे मेघालय हाय जागा थंगै और नॉर्थ ईस्ट किन्तु अम हाय खानि कोनो स्कोप मांगला आर जदि खाइ दं थंगै आं काहें कम मासो जों बर कासे कक सावता मरन नागिया 6 मास पागलनि सामने बररक थैनान दिगि थांग दंखा आं मिया कासे यूट्यूब नो खाबलाय नायमा मनखे नरम जतन सिनिना दाब जेखा जतन सिनिना बकासे एमो रिप्लाइ दिखा मानसिका ठीक मान बिनाबो आरे जों S3 नि सार्टिफिकेट दै दं ताम खायने S3 नि बो जों 0 S3 नि बो जों 0 नि साम खाय दिनै S3 नि जों ताम लासे एन्जय खायमा को साला जिनी S3 से फुलफिल खाइजे गया दिनै जिनी डाइरेक्ट एडिसिओ जेटा 6 शेड्यूल एरिया वो फंडिंग खाइजे गया अबखे जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि डिमान्ड यंमाया दाबखे नों शुधु S3 फेसिलिटी जानबा सिम बिन जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि डिउटि नसिनाय एडिसिओ आं फंडिंग खाइजे गया अकक साल सानाय अब सादि जिनी बुखु जिनी को मिलनरानि जमातिया न मासो भांमा जागाव जिनी दिनै बुखु जं रेप खाइजे गय दङ चिन बरडा कोन जाति खाइजेगो चिन निजिम खाइजेगो मबो तो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि एकटा सामुंगले और खाताय कतং मांगला शुधु एकमात्र चिन बरनो बाहायके चिन बरक बायनो एकटा सगलग दंनानि और चिमिन से चिन्ता दारनान दंलासिवा बयनो खाताय पायलि आसे ख्रिस्टान बा धर्म आंगि मानो ताकासे धर्म आंगि थांगि मानो कारण इंडिया जेहेतु सेकुलार एंड डेमोक्रेसी और कोनो पॉलिटिकल कक नों डिवाइड खायमिया रिलिजियस नों डिवाइड खायमिया बरम ओ माय जागाव दंगै जों किन्तु वान सक लाइक नके था मने साला আর এই সালেমা হয় যদি ইন্ডিয়া যদি হিন্দুস্তান মানে শুধু তামনে বনো হিন্দু রাষ্ট্র যদি পরিচয় থাকে তিনি কিন্তু অজাগা দङ তিনি जोंर सेकुलारिज्म डेमोक्रेसी दङैसे जों কিন্তু ইন্ডিয়া তিনি অনেক কিছু কাই দङ আদারওয়াইজ ইন্ডিয়াनो बै এমন ভাবে সাকামো যেটা ইন্ডিয়া অমঙ্কা কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কিন্তু তিনি ইন্ডিয়ানি অনেক ইন্ডিয়ানি যে অদা ইন্ডিয়ানি যে মর্যাদা অনেক কিছু দङ তানबै একটানি কারণ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্রড ছেন নিবান ফুনো বসুন তিনি কিছু কিছু নেতার পাওয়ার অফ হাকিয়া কিছু কিছু এমএলএ খানে বরক না ও পাওয়ার মিসইউজ খানে নিদিকে থাঙै दङ अब সম্পূর্ণ মকতে কুনিয়ামো গমানা নিদিকে থাङै दङ गमाके तो चलिगला बले ना राष्ट्र देश उनटिके चलिया बले
देश जे जागा फान्डामेन्टेल बिनि राइट्स दङ अ जागा देश आरामखौ चलि थांनाय आरो आं आसा खायो कोनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट अम हाइनो कुन बिल पास थाइमांला अब अनेक इश्यू कतर अनेक चिकन इश्यू अब अमसुनो त्रिपुरानि इश्यू अब गोबां सारा इंडिया दङ हाय गोबां जागाव तामिलनाडु ताम खायनो केरला ताम खायनो मसुनो त्रिपुरा जा फायो अर मान थाम नेता ओ तेकेसा मन्त्री द मानो नि वान समना आ जागा दंला जागा माने त्रिपुरा सना हामिया साइद मन्त्री मानो हने ओ ख्रिस्टान हामिया साइद मन्त्री मानो नि वान समनि अमो जागा दंला नेशनल इश्यू खायनो लास्ट दा आं आसा खायो अब माने गुजब एकटा बरं एकटा तामनाय ओ चिनि सारबिद सामो हाय म किछु नेता र ताबो किसा हाइन किसा निजनो फोकस खायो बस गांगा टिकेट दा मानो अमतिरो एकटा चिन्ताधारा ना अम हाइन बगन अमति नि तो किछु नेता बगन आरां तें सा कबांमा बीजेपी ख्रिस्टान कमन दं मुस्लिम दं हेदबा इंगाय आबरन वां सना मुसला ना नानि सार्टिफिकेट केनसे खाय बै दाति ले दं हेदबा ओ चिनि मन्त्री विकास संते बाइलेसन तो प्रमोदी हमते बाइलेसन तो शुक्ला सं तो मन्त्री तो दुले थाक पाइखे सेस अरन हकाय बर माना बताय इंगाय अमन बगनो आं सानमो संगो जारा रुलिं पार्टी दंनाय रबरबो अमनि एगेन्स्ट बा अमनि को कक सानन दरकार कारण सरकार बरमनि मन्त्री एमएलए का बरमनि साननांगौ काजे चिनि अमति मास केन हनायावै जेटा फान्डामेन्टल राइट दमन अबसन अंनाय आरो म कोन दिन बरनबो साक्सेस बंगला अम जास्ट एकटा हाइन बरन खयरानि खायन दिगि थां दं दासो साक्सेस कोन दिन माय हासम हारो हदा समाजनि बर बसन जतन ताबो शिक्षित दमि फै म आगेनि ओ त्रिपुरा सेदम सियाम हाजा करिथा ताबो जतन एजुकेटेड ताबो हदा फान हंतो समाज फान हंतो चिनि सिखला र जतन ताबो युथ कामर र जतन एजुकेटेड जों अ जागा दङै चिनि एजुकेशन चिनि एजुकेटेड चेर जों अ जागाव কোনো মোটিভেশন সাপোর্ট খানেন মতো বিয়া আর মহাই একটা তামনে বনা আনঅর্গানাইজ অর্গানাইজেশন দকনো বরক সমর্থন খায়াবানি দৃঢ় বিশ্বাস নङाबो অম্বরক কোন দিন जों বরক जों সাপোর্ট খাইমানি এবং খুব খাইগলা आं एसे ख्रिस्टाननि सामानिया हिन्दु बन खाया जों कमा कक सालायब्ले हिन्दु बाहाय आं खाबो जों ताब सान थाका अबनि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय हेसि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय जोंबोथ हिन्दु अरिजिनल हिन्दु याब्लेसो आंखाबो मासाव दाखि न मासाव दाखि सामनो हाय माइनरिटी जदि ख्रिस्टान जदि दं हंके माने ख्रिस्टान जदि माइनरिटी और हने हंके तांनि बुद्धिस्ट मा रहे आना साला हा ओ शांति विकास सकमा बोलिस बुद्धिस्ट हना हा बुद्धिस्ट तांनि माइनरिटी फायांनाय बट सावजन कुन धर्म नासले आन सबले वे नासले आन नोंबो तो माइनरिटी थाना क्लायो ख्रिस्टान बुद्धिस्ट जैन फारसी all are minorities gen nang tanggei nangkai chudu te parasar Kristen jim target khana sena borni Kristi ka ta tong sisa ha go omo to সম্পূর্ণ একটা তেং সাকাং চিনি ও go samhai nijini khai nugya boni khnu dong hata omo simple go khaiberi ta buddhist no kenja khaiberi di tang Kristen jim kenja khana sa go SD matro o tongnai 7 lakh ro tongnai ta go 31 jagawo 15-16% खाने एस्ट रिजर्वेशन नाला जाफरो हाँ बरनाय मानसा गा अमन निजिन याकों निजि तान तोंनाय हाय क्लाय तोंनाय एकदम मान सम्पूर्ण निजिन याकों निजि तानै तोंगो बसन गाम हाय बनस वान सुइ माले अंके बयनि कक बा बयनि चक्रान तबे उ बर उड़ीसा थां फायका मुंदारा वे माले फेक्या आ मुंदारा बा जं सुइ दं फेक्या एसटी जों एसटी थिं दं कन्स्टिट्यूशनल सलिड माने राइट्स जों एसटी बट वी आर नॉट लाइक दिस या जोंखा चिनि सम्पूर्ण चिनि एकटा जात दङ जाति दङ मखा जों तिप्रास मिजोरामनि जेमन जाति दङ हा नागा दङ जाति जों तिप्रासा बा जों कन्स्टिट्यूशनल एकटा राइट्स नि जों अदागसे जों एसटी चिनि आइडेन्टिटी याबले एसटी बो चिनि आइडेन्टिटी अब साइसन नानै जोंखा एसटी नि चिनि आइडेन्टिटी हेमा दङ जगै जोंखा हमनो साइ दङ जों ते एसटी चिनि आइडेन्टिटी या शेड्यूल ट्राइब कि चिनि एसटी नि आइडेन्टिटी दबा चिनि आइडेन्टिटी का तिप्रासा go omo busia kono busia more really among religion it's not identity Christian ka dormo si omo sin identity ya sin identity ka tiprasa arang te sengan tabu kamo borodong nastic hindino mania Christiano mania buddhist mania kamo borodong apa amon kon bo category di sesan ka ha amon bo kon niling senai ta ka kun mai za hain blebo sang tha ka ngam ti bor kamo to mono sa kun dormo mania sana kamo to no bono boris ne bin dormo nir no bo kun health mania ha jible वो धर्म भाई कोनो इंडिया वो
o Barbotso ba Tipra jo dormo bekuno nini caste system nun to hemaya ga bini ordin agini tongo je prani jotoni chini man thai tongo ST tongo OBC tongo general tongo gomo to nini identity avle anggaman so barbar जों अमसे खाया नांगो जारा तिप्रा सरक कुमुन जाति बा कुमुन नन एसटी बे काजा खंके एसटी नि फेसिलिटी ताना नांनाय अबसे साना नांगो तिनि सम कक बासो अ जागा तिनि उल्टा निजा निजा ताना नांगो बे सालाय दं आ निजा निजा ख्रिस्टान द ख्रिस्टान नंगो ख्रिस्टान एते फेसिलिटी मांखा एसटी नि फेसिलिटी मांखा अबसे प्राउड न नांगो देसो हा अ बुखु निंगरं लानि सो आसे निन बरक तेकासे फेसिलिटी मांखा बिनताम एलर्जी निन तानि दङ बो India government bo facility nai tongo obo to chin bagi gorbo singani ko chin bagi khusina se ko nang bo ta mane bo Tipra na kaham na ya haji ta mane bo jong jatini kaham na ya ba strike chumtini nugui tong strike amon sanam sung mono sahana mo sungango media ni bisinti no by milon om haida go jeng ya pri ya khai tong khani sawo borono khoy ni khaya tong khani sawo mo hai power politics mo bosol bosong thango wansar ta bo thango general fanangka ba OBC panka Christian ka बकी माइनॉरिटी थांबा हा तब जनरल जोदी जनरल रो ख्रिस्टान फग्याता अं वासो तंग मा जनरल आमति रो ख्रिस्टान का मणिपुर खन बा ख्रिस्टान फग्या बकी माइनॉरिटी हाबि थांबा हा बो माइनॉरिटी फेसिलिटी मानसा आता द वानसा मासा ता वास न माने गता बांगाली फानका बो जोदी मने खादि ता ख्रिस्टान थांका इंके बिनि बो तो अलि साहा रोमनारिका बकी माइनॉरिटी फेसिलिटी मा खामति दिबा जों तो आं तें सागले दर बाय कोनो कास्ट म आइडेंटिटी या दर म कासा माने ख्रिस्टान दर म बा मुस्लिम दर म हिन्दू दर म रिलीजन से म आइडेंटिटी या का आइडेंटिटी बाय न जे जागो नि कास्ट न नि को आइडेंटिफाई खै और तो रेस्पेक्ट खै गटेस्तो इन द मीन्स ऑफ या जे आं आरा हानि हाय 14 सेंचुरी थाङै आं तेसे क्लाइ थांफिनाय अबो तो नियाबले गबो जुक्ति समर्थकन फन क्रै बेसलेस একটা পয়েন্ট টি ফেকে যে পয়েন্ট হবো চিনি বরণ হয়নি খাইনি চিনি বরণ কাছে একটা তামনাই বনো নিজে বাই নিজে জাতি মানে বেদাবেদ খাইনি বাই একটা চক্রান্ত চলি তো মাইতা আমি আং সিংনাই আজ কয়নামো সঙ্গ চিনি শান্তি তামজন চাকমা আমারও আগে নিজে সিনিগে আং সাবো আং বরণ খাই কোন গ্যারেন্টি করে বজেও ইন্ডিয়ানি ন কোন গ্যারেন্টি করে হেসি হাতার হানো ফাই অরং তো হইমানো আমতে উমামলে গম্মা তো আমতে সার্টিফিকেট দুয়েল সার্টিফিকেট ঠিক নয় র অবশ্যই সাইড হাই মা খাইনা মেচিনি এলওপি সামহাই तंगोदि नंगासो दि जंग जाति सुरक्षा मंच खाइना मजुम के बदर थिं पहारारि तंगोदि प्रोटेक्ट दिन हाबै तंगो तिप्रा गर बांग्लादेश हाबै दंग ताइ नंगाबो सुरक्षा रि मैया हा अम खतां कक सेमे कक थेसबन न एसटी जे जागाव दिनै एडिसि रो रां फंडिंग खाइजे गया हा ल फंडिंग खाइजे गि तंगो अबके सानन बन बुखो कुनफन करे हा सर्टिफिकेट कैंसिल खाइले कनो जंग जाति सुरक्षा थांसिनायता थानि खाइदि ओं नागिरनो हा दाबुया मा हमक एकदम जों हाइंगु जिरु हाइंगु जिरु मा आं हाइन तां जाना क्लायो 500 टाका दिले आं तांनि चाइ दङ आं दाम दरकार सर्टिफिकेट नि ओ दाबुया बायसे उतरले पाइले एकसो हा बो जागन बर ताइ चिंगारो थां सगिसना साला ओ दाबुया मासा बायसे पाया खबरो आराम निनि चिनि साराम पदसं सारनो मा हनो बनो तो एडिशन बुखा बागे तार तंगले এখন মতো সার मा हनो गाय অম হাই একটা মানসিকতা তৈরি আগামী দিনে বড় जों भागे डेभलपमेंट खाइ माने साला 21st century दङ जदि अ जागा थां दं गंके चिन मान बर थां सलिने नै आबै काजे आं हानो याखन सिंसे याखि तंगन चाव म गसा वानसको बै चु कान गला नाक बन्द खाइ दङने चाव हमरो सानै सदन सेखां आंबो अ बरनि जनजाति सुरक्षा मंच हनै जे कायसा बरकनि संगठन आं नुखा सारा त्रिपुराव ताम ख्रिस्टान ताम हिन्दू जतन इसुनो तैनो कक साले मारो नुखा नरनि चैनल ने ngैनाय मारनि व जनजाति सुरक्षा मंच एसटी नो त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सानि बिसं एसटी जेते ख्रिस्टान दंनाय एसटी नि कैंसिल मा खाइनाय नैने बरक जेता आंदोलन बा तिसाव बा खाइनायनि बागै बसकाव थांतों बनि खाइमानि जागाव जेता और बुखुकजोग मिलन रानी जमातिया खरकसा सिक्रं रोंक्रं बलायनो यूनिवर्सिटी नि खरकसा फोरोंनाय जोगैनाय बलायनो आंबो साक साक प्राउड फील खायो खरकसा अमतै बुखुकजोग चिनि एमंग द जमाइतानि बिसिंगो सातेङैनै तंमनि बागै फिया बेनि जे एजुकेशन तंमनि बाय बजेता आफ्रो अ प्रेस मीट खाइमानि नायनि खांके डे एंड नाइट
फेर माहाय हरबाय साल फेलाय माहाय के नुजाखा बाहाय कांखे बो ताबो त्रिपुरा राज्यो सुरक्षा मंच जनजातिनि फांथों जे फानोंथों समाज सोसाइटी ताबो चिनि बरक खिनांनि चिनि फ्यूचारनि सिक्ला सिक्लिर ड्राग्स आवै केफे माने सावै गोबां एचआईवी गफावै लामा करय गोबां थैना लामा थांतमनि बन मथागनानि हनैनाय बरक जुदि अ मुभमेन्ट खालायनानै साख्लाय खांखे मिलरानानि बुखुक वो अ कक अंखा खांखे बलायनि बरकनि प्रशंसा बरकनि लबमों बमान खामो पिया तिनिओ मीडिया तमा एमएलए थं तमा नेता तमा जतो सोसाइटी जतो जागावनो तिनि नुखा बन फीडबैक रिएक्शन दमानि नुखा बलायनो ताम हसनै लासिमा संसा हाय बलायनो कक ब तामो लासिया दे पदेर को नुखा अबन बा आंगो फील खायो जे आसे आंगो कायसा जमाइतिया समाजो आंगो कायसा आनिगो सिनि मंगै तंगैनाय अमहाय खलायनो नुक जागैने आंगो कायसा अबनो सानानि मुसुगो बो क्रिसमास नि सालो बरो ख्रिस्टान नगनो एसटी नि कैंसल फाइनानै नै साफानिबो बरो ऑल त्रिपुरा बरो फाइनाय बरो गैदरिंग खायनाय आस्ताबल नखावो पिया ख्रिस्टान रक्त अमनो बरो साजाय नङै तंगा पिया अबनो साजाया हिंदू हित जेता तीन त्रिपुरा साबिसे तंनाय बरो पुइला अमनो ताव साजाय खायनाय रिएक्शन रहि कक साइतो अब ख्रिस्टान रना सनाया गरनो जों नुजाखा ख्रिस्टियान रो नक्तयै जेता डेभलप सिलिया ख्रिस्टान नतैनाय गोबां मन हुकुम गमाखा आबनि बागै बरक एसटी तै दाबिद नाखा ख्रिस्टान एसटी ओ तंगैनाय बरनो आबनि कैंसल माखायनाय हनै आं तिनि चिनि जेत सुरक्षा मंच खायनाय आरो ताखुकते खरकसा साखमा तंगो बरनि बेपारि बरनि काहिनी अतो ऑल त्रिपुरा त्रिपुरा सानि बिसिंग not only Tipra sa Bengali rok bahayno Hindi wala rok jaro Tipra tongnai all over the India jeta lai buma sinai kete je sakma jeta kok samani bor lai buma onek onorokon pi abono loger wo ichini bukhuk juk milon rani je sai tongkha jeta Christian ok facility naw honai nang panchayat visio thang nai di or jagao minority ni akani kuno facility esi ba je kun thangya sur ST ni bagi simi thango a thangmani bisimo bo fulfill grei ST kota kabang backlog tongo chakri kabang backlog tongo be dabi dawa sang man thai tongmani ST sang kuno maya be bai ko man man tongkha fulfill kungja gi tongkha aba ang sungnan mosul jodino milorane bukhuk nang abano srai ke sikage face to face phadi mokabila khailene phadi nano ang recharge khaine ka bini dusai खरकसा त्रिपुरा हाव बो बिजनेस खाइमे आंगै नाय नबो ता खायका गुवाहाटी शिलंग आबो बो थांगिनाय ट्राक पाइनाय बिजनेस खाइमेनि बिजनेस फ्लक जावैनाय ता ट्राक खंख्रा न फांगितो बनि सागनो ट्राक ड्राइवर बितो मिलेलन दुसाय ओ अवस्था तंग आ अवस्था तंगै तिनि मास बि तिनि अमहाय आंदोलन खाइने हनि सामानि तिनि आबो ब्लाइनो खरकसा बररकनि आलोचना कुनु मीडिया ते भाइरल नय आपे गोबां लिडार खौबो खोनाखा जे अम हाइके सामानि अब तामसनाय अनेक फिलिंग माने लाचिमा संसा हाइं जाकानि सावांग बागै अम हाइतांथु दानि खांके अम जागाव ख्रिस्टानक न अम हाइकेनचा ताखाइदे हने ख्रिस्टानक अबना आंदोलन खाइने नागिया तानके गोबां मचिनि त्रिपुरा हिन्दू तंनानि बिसिङावबो अब हाइना मुसुया गोबां दं बरक न अमना खरांति सानाबो बसखाव प्रस्टिट्यूट बा इया नानि थांथं अबनानि ककसा ini tahu aku di sini nunggu like nunggu under kali itu nunggu KOKBOROK itu susah borong dengan kesamudri di samudra ini 48 apa yang salo zaman dari KOKBOROK itu parlimen sama Hasteo atau Klawo terus ada di samudra bo Kristen tamani itu bo Kristen jagari apa itu Hindu itu Jadi itu sangat bo ex minister je kampor sama dia sahaja Kristen pamari bo Kristen mana cuma kita kita no Kristen baik di kasar mereka berai dia tapi hidup kerasau apa hanya je sawis pamari bo apa nol yang bawa kita pun abo to live bumano camera bahayno never tell live camera kaisa kono din jibano tatal saya live bunga bahayno live bumano tatal saimia kia
tak oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai ngomong borom ro tamin ingkang joto borok no 100% saimi apano bono kisa borok le 50% no saimi no sara Tripura ang nupung kaisa ni borok ani khati nog ni borok boni bagai bo oro ni bo ang Kristen bisa mundam Kristen nge backslide nge thangka ang bo ngkha nile saya nani bagai bobo polo kisa borok bai tongkha pia ang siwi omoto jaglak sini barat bochoni bagai aboni bagai ang yakari phaikha okok no bosaka yang sana ni musugo orno Kristen na phainai sini phundok mani ba jeng bikra si nani thang tongo sini joto jaga seng kemana si thang tong sim bosamani ang pinipun thani sana musuh all Tripura sana ni sekang killa especially killa area bagma area joto ni sa angklo onslojak gangke molsom long year back there belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions. Borok kebang mo bos bisa sekarang borok Kristen accept kaya borok Hindu no tong. Kia borok accept jepuk Kristen borok convert ini thangka. Hang ni poro ang koyek tabung sanai makuk sora genggerai molsom rayo molsom. You go and see their condition now. Even lila short film kaya Raya mall semua tangi short film mati say neat and clean village. Joton am sekaham lama kinar parkai kunkai ja. Engkangke baik ke waktu ini tatal sakna Kristen engkangke kemai sebikra selesai tahun ini. Mishra seng edisi manka 1984. Mishra seng 1984 borong ke alkarai zaman asam nekage. Mishra bo jaga thangka seng tini bo jaga kalai tongka. Engkau kau mahai tatal kutotas hadi basana ni tata thangdi tan kangke ang saiman tan kake ang bini nog ni brok. Ang nog ni brok tak ang okong sana musuh. Bo Kristen nog na certificate cancel kaidan ni issue ti sana ni seka. Pas bini nukhun ni brok khorok bisi Kristen tong. Abona si sekang o Tripura ni lukurok isa sidi hne sana musuh naron madam. Naron channel madam tini clear sana musuh. Rampodane family ni poila Kristen nai ang rothindro jomatia. I am the one of the Christian. Ang 2000 sonok Christian Baptist monggo. Tak Bishop on Believer Church ni founder aro Tripura ni Boano Baptist maru 2000 sonok. Ang apa accept mo? Why? You can ask why? Nang sengai mana tamani bagai. Ang Kristen go. After that, ang 2012 11 abo BTS Kerala thangni Tirubandram BTS complete kai pai Bachelor of Theology complete kai pai. After that, avani poriwo bini nog ni bro bini boyong sonarok saimane biba jomatia film jastar kani naika ani bahnok je bini duta bo Christian bo bihik Shillong ni naw Meghalaya ni Shillong ni Happy Valley wo tong bini nog bini bihik kuki Christian. There belongs to Christian. Tabo behind at the present. Bini bibani bupayong. Bob as ambassador halam zugno bihignaw. He also Christian. Tapi kasi wana mas sang kangke bini baham zug okra. Tabo ex minister borong ganang ang nom ni bro. Bini baham zug okra khwai ni berui. A khwai ni je ani Tipra devel ma tongai ro nor seri nadi ang jodi tatal desa kobidesa boro bahani Christian family ni boro nga bo je kuno apo birsa mundani jeta program o jonateri gorob didoso bo 3-4 mention khayo jomaite hoda ne nor nai nedi question not only that time apo simia most of the time bo ok sakanga hoda na tik chapcha ni mention another leader also there is so many political leader. Why they don't mention their community? Komal College he can mention the always. Onimis Devarma also he can always mention. He can mention Devarma. But other leader they don't mention any another community. But our MLA ex minister Rampodo Zomate, je jaga pot hangi bo ok sakangke tam hi sana
ang hoda jomite hoda jomite ang feel khayo I am also I proud jomati ang ini ang feel khay hai phano botinit age bo hoda okra bosaya tinang nedo nai ne ka bono kabang nedo go bo abo kabang man pek laine ilai bo masna bo hoda ni general secretary sisaw hoda okra bosaya a hoda okra ni jorawo bo tam khaya bo haikane bo ni leadership ang nai ne mani sta dikhai ne mani tripura hawo borok kabang dukhomaka leader ka ham khang khang ke tamung nai borok khatsango santimao borok walai sulai keringo pia je borok pravut khainai gorbong nai saksa ahungkar a leadership je prusana borok ka borok osanti mano 2000 balai no gondo gongka a jorawni porewong ka tam ka jomita hoda haine bagbe ni thangka Bikram Bahadur bai bo tele mura yang wota bo hoda kaini ngito oke Roman script ni andolon no kabang boro Roman script support khai only bo khrok sano tinwo bos tinwo Roman script no haine hai bo strongly abo against khai basa gang tine no kaisa boro o alochona samlochona khaine ni musugia kia tongi maya tine masau tine cheng ang bo khrok sa ajo একজন খ্রিস্টান মিশনারি ni abo kha tamusne khai tong tong ni pia ang political phaila ha phaimane poro joto খ্রিস্টান মুসলিম জাতি হিন্দু thang joto mol som koloi jamatia deborma rangkhol ranglong dalong ochoi riang tripura joto kaipeng nuatia morasing joto equal ni mokol khan manung nai tani kake sini target kake tripura o sini phan kroi ba sini tini khonta kroi sini tripura sini yapho chen khonta nang obasi tini o sini borok musugui tabun adunik sini jubokrok abon sina hari sam khaitong ba abona tuisi sini borok tini khachikto orna kono matter ya borok jate religion tei nai ba hai khaite pia ang kasara musu Christian ba haino Christian ngai nang hanya tongkha ka hindu nang haino tongka bono sujot kono together khaine chungmi lelani bono chungma khorai nai Christian ka bo perfect nai Christian ka nang abo Christian abo to kogya nga nai ne kan ka Christian no nai ne kan ka tabo among the BJP o bahaya nai ne kan ka tabo sini tahuk suklasaron nuatia bo kroksa yang gorjigan dani bo to Baptist belongs to his belongs to Baptist church and because they were machine borom gana bo bahaya Catholic ni Bidut Devarma now at the present MDC is belongs to Baptist church then another Santana Sam he is Buddhism then Kuwaiti Jamatia Patal Kenya Jamatia they are all Christian BJP but just Christian to pia am kaisa chini te prasau tabo andolon khai to mani abna programa bage bro amne issue khai jodi amna ST certificate bill pass khaina ni ka parliament se bill pass na nai अब और आंदोलन खाई में भैया ठीक है पार्लियामेंट बिल पास होना है पार्लियामेंट और वो 100 मिनट एमपी क्रिश्चियन हाँ ठीक है जो तो कमांग क्रिश्चियन तो एमपी हो भाई ना साउथ इंडिया वो कमांग एमपी क्रिश्चियन तो ना कमांग तो ना इनके आका एमपी तो आव ने बागे आव कोनो संभव या फाइदी बरो के ओनली हिंदू ने बेस खाइने आपरो 25 December borok tinio abo khayeta masinai bororingo pia joto chengkangke Kristen hiyawo Hindu halayo chen joto tiprasa ni chen joto no abono omhai tomong omhai marno kasui chengkhaina no joto phamchake padi shahar kono dharma bedabe tato budi cheng dharma nirapekh secular country abono changkhini ko kochano mosogo omhai ke tato budi pia oro jagawo Tripura hawo boyne hari final kabang man percentage bangai tini bor majority ngi tongka te kabang phaitong abono se mentality watch nawine samung khaiken ka sanai sini boro tabo ST cancel ngi tang tak sing busi ST 31% no ta Christian or ne ST cancel tang ka mini tabo Hindu tongai bor ST bode bare nai la ka komong nai bode bare ne ka komong nai kokre ni cancel khai rakha kono kok all including Christian Hindu all Tipra milisi tak ko 31% ठीक है इनको बस तब और Christian अपना बात खाई रखेंगे नीन ST 31% ने नंबर बार में कद को मंगना
Chini milona ni jomatia boko educated bot sinai kahamke boko de kong mai bede bar sini even ani nog ne borong emle belai neswe kai bo wan sok thung bede bar ne ko kong mai pia awmi anai ne ka kileria wo youth ne kaisa program bini ganda wo asok ja prai borok bang no moncho asok ja bini yagra debra joto Christian mang asok ja joto Christian Bagan Hori Molsom, he is a Christian from Believer Church, he belongs to Believer Church. Din Kumar Molsom, he also Christian from Presbyterian. Kansi Kumar Molsom, he also Christian from Baptist Church. Like my name, Rothindra Lal Jomatia, he also Christian from Catholic Church. Bo Krui Bo Khoroksano, Ngaka Awan Bagay, Jodin. Dor mana best khaira sinti khaitana ni gaga ang blind age bono okong no sawo ang jepro bobai ideology bobai phelai mani karan ka bono ang bobai wai no baithana asok saka o mai ta khaidi o mai ke sagla nong ta politics of phaikan ke tui heisi mangnai jemon ribaro tam khaiba tak saidra ribaro tam khaibaro kahamna bu sunai hamyana bu sunai hamyana ka kaham khaina bagai sunai kahamna ka tem kaham khaina bagai sunai jeng leader jeta utonai ro jeng tabo orna dorong pirat nirepeko kaisa barat jeng jeta politics so tongai ro jeng obai ke dor mono side na best khai ka abasagla awani bagino a back side handa na ka RSS bo puila RSS ke pia RSS ne bo RSS no pe do nai RSS bai pe do jak tongai pia bo a RSS bai no bo thungjabe tungtino ai mantri maya jadi RSS mana Hamzah kangkat tani bikas devar mana tani silek hai Kristen bela Sukla Soran Nawatiano tani silek hai Patal kaina Jamatiano tamu jani robar budi tamu chairman senangka tani senangka pia botos halsawo chief minister ni awasi tamu sene David Garsibo 2018 wo abune pore tamu khakya block chairman sing paisu tamu bo hai MP ni jara MP Malia tamu bo hai ne bo Upamukhyamantri mana tomo istamka ST Corporation Chairman. Really, ani nog ne barawe bikaba phone khayo. Today around 6 o'clock Mishra starting khai mane. Mini nog ne barok rampodo tamung khane ne sa. Station sini ne masaka. Ari joto media ra boabno ne sango joto personal abakai. Awne ba ang tini sana ne musugu. Ang ke kiyale blasi ang bone gulami bengya. Ang bone gulami bengya. Jadi bene gulami tona ka ang tino ba ka kok sawa kamo awni bang sana musugo jodi na asik Tipra sana hamza ke hindu simi hamza to ka ang tini sanai don Christian ba adjust niya killa wata ba bahai condition to when he was the tribal minister from Killa Rampodo Jamatia our CM Purna Jamatia he also from Killa ADC Mukhyamantri we can say Chief Minister and our CK Jamatia from Killa they are all Hindu tangi por milimaya Christian to win was khaimania ka ke o mai te sujug magla ga ko no sau joto no ko no sau football estresta bhanai ne kaisa ta ur komol khaimani estresta abono te si kok bang lakha yang siam pas khai raho ka yang lo ka Rampodo Tribal Minister boka kas hui tong kha kila tini chini yang lo jorani news founder laila khai kabang jaga thangi lama kri video footage to ang sayamar repeat khai nai di ang sao kila te mai sujug phaigla ka kila ne barangan tin o media te sao kila o haite sujug rangsak ne sujug phaigla ka kila ne barok no tribal affairs minister ka kila ne barok ne ADC ne mukhyamantri saka kila ne barok no ADC ne shiu busai tongo o haite repeat khaine kila ne barok ne no saimia pia tini jara kila ne barok Tingoria Darjeeling thang nai di yang jara news rogo kabang ne coverage khaija tu isha ne tu nung tong la abang ka bokro mata bokro mihimya Christian 1,60,000 now all over the Tripura abang tu ke no horsa ja par ne discuss kanya also na kanya
Roman script sang kakek Kristen oporona am Kristen ni ai khorsi direct ha awani baginang sanan musugo oma haite kilo sobo jarang sang sujog tai phaigala jene tabok rampur jomten after election 2023 tabo montri mali atai bo pure phaisna ajoro khlaya kilana jene CM bahine next time CM nai 100% sure kun guarantee kro jene sika jama tiasa after 3 year maybe bo retiring man pura tai phaine dete bo ai jago fill up kun khai paina kada khai paina abos tina undine sana musu abos antine singna musu especially for kill area last year dete loja chung omai ke khara nete kono chini aba krei tamusnai mukhang khuna ne krei pia bo bai ka asta bolo ba omai ke sai tong ka ang Kristen bo Kristen ya ko Kristen una ba logeng ine kisa dol ka aba se pia reality Kristen ka ang rotin do jom te ram pod no pile Kristen no pia ang tino Kristen ka ne ang jot to no sini Kristen na kono mosu Kristen ka ni culture society ne khibir ka aba jodin Kristen bisa wal so aba bubul Kristen na aba ite tang tung haji jodin ne hukumu Mizoram thang you can go and see Mizoram they are almost Christian but borong culture hukumu borong yakariya tabo nai dekha ranglong also like 97% Christian Piaparon culture borong yakariya tamo sabo hukumu kuma silai ne hukumu tini jora tini asal jora kok sajak tongmani tini asal jora kok sajak tongmani hukumu ni kok sajak tongmani abo most of the night ekake Christian now jeta khaibini bisin tini joto kok sajak tong inga tamo nai ne di edition bagi dan andolon khailaka orana edition ba andolon khaipro और कबांग ख्रिस्टान हिंदू मिल लाइनो एडिशन आंदोलन खाई जबले तक हिंदू ख्रिस्टान जो तो मिले ने चालाई तो कबले बीजेराम खोल चिनी बीके सर तक टिप्रा मोथानि प्रेसिडेंट बो काई थमसिप तय पे बले बो तक और जगह हिंदू बासो जिसनु करता ही से हिंदू बिलोंग्स टू हिंदू हां बोन चुरी लम्बा बासो ओ मुख्यमंत्री कनाबले Enggak apa ki bicara kalau sar wawan so kana ang to mani Kristen ang ara Kristen jiwa semaba sana rampodan mo tengkai hong kamu ta ha tinta sita bekable awani bagai chini jono sadron do awano jodi na ama hili da no na ni kake bus kang ni salo wan sunan klayo ama hina seng hosana nangai chini dol bising divide khaidani awani bagai a ideology ba ya ang tinwo Rampoto jomte nom borong ino ani bukha amasuk abaya tamasiri chiko nam sabuka khaya tan kangke kinlawo jepro America ni ani friend of te kabang tai page onek kichu ang to khaija mane guri roi nana tiang oi develop bom te khainai jota kichu am khaija aboni bagaino ang tini sana numusugo develop bahake ingna nang kona begana bahake na kilawo kaisa na develop khlai jiwani total thangradi और ने बरक जे ऑफिसर मूस कोतर मिनिस्टर बरक से तिने एग्जास्ट लाई मिया ख्रिस्टान बिसिंग नो का बात छिरग्रा दि गाबो से ख्रिस्टान से बादoi से खलाइसनाय तिरप्रहा कमाई थांगने तिरप्रहा मनाकtai बे थांगने मनागिते बे थांगने दसका सौजरा माइ लामा थांगके आवने बागिन आं तिने सानमसु जने ख्रिस्टान अब हिंदू नो नों हिंदू हने खागि तंग के ख्रिस्टान अब तिने स्टॉप खाइना नों आं ख्रिस्टान बखां बक हिंदू बहायनो तरे हिंदू नों हिंदू नोंनि ख्रिस्टान नों बाहाय तांतु पिया आं तिने साना ने मुसुगो नों तिनो जोंर ख्रिस्टान हिंदू हने कंट्रोवर्सी कक बांग्लायावो बैनि हा बैनि जागाव नायनेके बैबायका चलै तंसो फाइने नायले ताक बस गांव चिने एमएलए एक्स मिनिस्टर साव चाइना नो नाय सुरनि बर किसे सा बर सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड नो कंट्रोल खायो साउथ कोरिया नो वान समले साउथ कोरिया से ख्रिस्टान मिजोराम नो नाय से ख्रिस्टान वो बरक बसाव मेजॉरिटी बरक से रूल खाइने हासर आरि सेम से सालसा त्रिपुरा मेजॉरिटी तंगमनि बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया जों इंडिपेंडेंट जों मेजॉरिटी तंगमला निने ए जतो मा वान छकमानि कारणे न तिनि त्रिपुरा yang parmi फाइना और न तिनि मुख्यमंत्री साइतम जेफोर विप्लव देव मुख्यमंत्री साव 2018
job to se sikang mili lainai kokpi sanai Bangladesh no mukhamantri sari sanai Rampodo Jomate and Dr. Atul Deborma. Borok si puilas kan Bangladesh no mukhamantri sari ni kokpi sanai. Bani kuno sari gira makre 2018 ni ko tabong kake je majority bon ru khaini tang sai tawka. Awan bagai om hai agam ke gam kroi om hai leader no ek matar nor nai ke public ni thanio public ni yak siosi. Awas wala lain orang salai sil salai kere. Awan bagai ST certificate cancel at lakh 60,000 ke Kristen tawangan bisingo. Builas ke ST certificate Rampodo nukhung borong khlai de nai na khorang tisa di jotte mile. Awas itu nang orang thani ko. Aku fake siapa sih? Political law, ini political law. Kelas orang nawat yang menteri Kristen, bigas rumah Kristen, kita MLA promoter yang Kristen. Tapi menteri itu tongko, sitek kaini pakai kam. Orang di sini tu dino community wise renang ikan kai. Agar kalau tahu bisnis kaya ni, dia ni pasang tinggi dia no renang lagi, dia no renang lagi kan kai. Aku ni kau Tipra tu itu mungkin airline sendiri aku kan nanti. Film dia no renang lagi. Film dia betul. Kristen. Enggak tahu. Tapi kisah bising tu alasan teman kita. Kristen Hindu ni ni profit ni career no selama ni bar monthly namun cuma bagi Hindu Kristen orang ki isu disawai Kristen monthly no sokong lagi. Apa kerja wansung susuri khai dong ni kisah set media wo sinai nggak ada wo kokti saya dong. Jadi because they were monthly pocket Kristen enggak angke Hindu. Apa kerja enggak kamu bising media orang bising kalau masih naik orang bising orang pakai kok je asai teman awalnya bukan kewan sudah aku betul ya kue jangan ke pakai kewan sudah kok politically jar ni akangkha jar personally profit ni baik akangkha tong ami apa abono amu khabar maka milonani jamatia bo RSS bopil ABP khayo milonani jamatia BJP ni Pia bobos kango kaisa tabo openly saja kangga bo oinai phangjang ya bini internal bisau musuh mani bas kau tiket mana musuh self profit self benefit ni bagai enggak a jaga thang khang kai mungsa khlaima phunungna dagi mo ongklogo bag yar be omne backup khainai tong tabo sini tag ang nok ne borok no bo bahaino bono Lok Sabha ni para minister rafine ni khana Minister main khub khaduk ko ngata go performance ma phunungna nga phunungna ni thanganga yang Tipra Motha one side demand peinai diling thangje kunung thung kalalai tong ngata bo or no Lok Sabha chikang dor mo peini ko bangai tong ga demand dumun chinti prasar pawui thana tabuk se motam ti viral ng tong nga haya thang khang ke Lok Sabha borok dor mo na ves khaine bud na bud bench namui boiteri parangani kalai sasa ongko Pia Tipra ho omoto 80 son ni 90 son ni Tipra ni bai tabok je adunik tabo fer obo tabok ni jogota ngabani bagai omo borne o ongko kono din phon saglak sengka ke Kristen bai Hindu bai mile wis omo bata khaine borla Hindu sinis omo Kristen certificate cancel ni sable estini sengke o certificate no mak khaya ne Kristen bai Hindu bai mile se gabon ka sama borok dile thangka changkan jinka moko khonjo jinka kokma yende ba ne Hindi makang Hindi mano ne English makang English mano ne soi makang soi mano tam obab tong ba borok Hindu bet khai che Hindu chimites thangana janglai Hindu bai Kristen bai jotho mile che sala abang khai nang ka sabne plus pe nang na ngani ne secular country dormo ne pa complain thanga mile beng thanga aban bagai bol samuta khaide ama sang GRBT thangnayo chakrin bang sirlai meya o government
tei kwbang officer bisingo bo kwbang mano obono support khaiya tongo support khaiyani bage KOKPIN support khaiyani bage thale JRBT selection borok ruimali able SPU পর্যন্ত বড় নেতা রক শাসন রইমিয়া থানে তিয়াসার তাবক তিয়াসার যেটা নিউলি তাবক ট্রেনিং চলাইতং কো কবাং সিপিএম নি বসারক তিয়াসার মাখা আগে সিপিএম না আমল নং সুচি কংসা পা মানানি কোনো উপায় করে খতরা বুখংসা মাংলা তিয়া তাবক বিজেপি না আমল কবাং কোক মেজরিটি না আগা পাতিনি বরক সমামলে কারণ অরনি যেটা কর্মচারী খাইনে রগো তাংনি যেটা গভর্নমেন্ট ni rule and regulation salok manino khaporiya sajagya awni bagai tabor jesepon khaitong jesepon tongdi abo borok no bar gosiro mahaingnai abo sarsa borok lasmungmanai kunu kirijanai kuru kunu kri jeng hindu christian jotto thasangnai bogagra bono sawo bogagrana aigene ras amala bo abono nang study khainai di bono mission compound bono mariam nagar bono tine buddha mandir bono tine waro jagannath mandir jotto kichu ashray rakobla Gedenia mujid jotto bai tongne hene khaitable rupiah boka saw aige raja tongne tabaka raja kerken saw chini ex minister ni kok phainai 1997 aprang christian yako boila raja ni kok sai khanarui o khumolongo 97 96 o khumolongo to bunai rampur jamatiya ras Bhakta tauling matayo khulmoro jodi na boi toma kaka apro okong no repeat khai dei Ras Bhakta bini busha khorok tham jotto mission compound edinogor bulana jotto english medium porija sample jotto sample ni thuk ha thamang no jotto sample ha thasi bani busara bahai kan okong sakana tabok tabin besar korelia lai thangbai kya tabin tola boron ka bob sudu christian sara stop khaidi abo stop khaidi abo ai gola ama ave ta na ka tai khobor lai de ka bising berai angal tai sita bi tang lai nai awon bagai antini hambale ani nok ni bro ani bupan bo nok kaisa belai ne respect khayo belai ne obo khayo pia tinang political kaisa samungo khaina ni do phani sateng ni tina okono sana musugo som hai wala ilmang amai silence na lai amai ke kono amai ke TRIPURA ngla tabo sun TRIPURA jottono pidu lai tamani jora jottono hamza lai ni jora jottono soba lai ni jora jotto masa eno thangi chobai ni jora korei borok no sobana ni jora hai ni jora wo tabok nung hai ke borok hoira ni ore pore khaire urumo khaire nani abo ta khaijade please bok khaina ni thang tongkhono ang tini TRIPURA hani sini lukurong nang kau guna masuk log kita rabai jadi. Aman ane humble request, ane humble kau mau aman kau yang masuk sini TRIPURA hani lukurong. So bini besar ada orang sampel sampel lukurong tam. Kamu mana lukurong? Ini nomor kok bisa itu. Boria Academy bo English medium, Boria Academy bo English medium school. Bo Roman script ba keben gay tahu demonagori na hamza ko oke Boria Academy bo English medium thai hoi bini school no bo tahu demonagori hai ba sanskrit ba school khai tum amne bagi khai mania abo khai phnograthon saka oke sumbo hasteni lukro demonagori no na ya one shop nai nije abo hake thawi to